Eselamun ti alejkum, brate i sestro, Nije mi čat uživo, samo moment. Dragi naši prijatelji, vidite li ove nepravde oko nas, recimo što su sad. Nemojte sam ovako reportat. Ne smeta meni, smetat će vama. Mislim, tako ići reportat, a znaš da će ti već smetati ovo do sad, ići tako u sebi, još viš, nemoj to, daj nešto. Dragi naši prijatelji, nemojte uvijek ovako u životu kad primijetite da neko nekom krade pare. Nemojte ići sad ulaziti u facu o tom čovjeku, hej, krade ti ovaj pare, hej, majmune. Nemojte to. Morate jednom, 2 put, 3 put, to. Ali nemojte sad 100 puta, ko ja budala. Nemojte to. Jer ti kad 100 puta čovjeku rekneš da mu je neko ukrao pare, taj čovjek se naljuti na tebe i počne te vrijeđat. Valjda čovjek voli da mu se pare kradu, šta li je, koji je kurac, aj ga znadne. Ali haj što se on uskuči, nego se dijete njegovo uskuči tebi. Tio, jedva čekam Mirzu da vidim da ga složim jednom nogom, da vidim šta će kad upane, kad se nakon izgubi hudnica. Da nam se ne kaže, ali polako nam kaže, nemoj nas pripadat, nemoj sebe, nemoj upast, visoka je trava, nije niko pokosio tudam po tom ranču i šljiviku. Da nam kaže, sine, evo 2 lajka, da nam samo kaže polako, ali polako, aj sjed, aj hoćeš sjest, aj sjed vam sa nama, kaže nam, šta nam imaš kazat. 1, 2. Bro. Vidiš. Bro. Vidiš, dragi gledalci koji nas pratite, hvala vam puno. Vidite sad da mi hoćemo da radimo. Smatram sad da mi nismo lažovi ni lopovi. Pa nismo mi ni rekli vama da ste vi lažovi i lopovi. Nego smo mi rekli drugim ljudima, sine moj, u stvari nije moj nego Kasimov. Sine Kasimov, mi rekli vama da su drugi ljudi lopovi. Zato što smo vidjeli da kradu pare od vas. Ti došao sad tu da nama čorlučet. Da vi hoćete raditi zato što smo mi rekli da su vam ljudi pokrali pare. To je meni, brate, top topova što to tako ide u životu. Ja ne znam šta mi je topije. Jel ovo mi je topije ili ono da mi je topije. Hoćemo da radimo, da živimo. I da imamo. Ja i u mene porodica, primjer dajem, sine Kasimov. Hoćemo da živimo i da radimo. Jebote, imam dodatni klipić za klipsa sutra, nisam ni planirao. Ja i moja porodica hoćemo da živimo i da radimo. Doduše njih 3 hoće samo da žive, a ja da radim, ali to je meni sasvim ok, ja i predložio bukvalno. Ali ne meremo mi, na primjer, imat. Ne meremo imat. Ako recimo ovako ja ne dobijem platu, pa se još mora ići rad na tom i da postanem da sam i bio za banovanja, bila ti Jasmina za jebanovanja svaku noć, svaki dan. Nemoj to, nego to je nešto bolje i pametnije. Uzmi recimo majicu za početak, nemoj, i onda kreniš odmah pametnije, bolje stvari radi. Ko što onaj kaže, baća, da budete baćanizovani i nemojte skidat majicu kad budete, razumijete? Znači, ne meremo znači imat. Ako onako ja ne primim platu, a za tu platu kriv onaj što ti nagovara jarane, pa ne znam jel počeo i tebe. Najmanje 10.000 maraka štet, najmanje. Jesi ga uštopao. Pa moram ovako da mi fino čita bukvicu dok ja njemu isto čitam bukvić. Jel ti bio iz Udina snimatelj uz bukvić? Jel ti bio Fehim? Dragi naši prijatelji, ne meremo biti ni živi, dijete drago Kasimovo. Naprimjer, ako u tebe Jaranka dođe pobije nas sve pokuć, čitavu nam familiju pobije pokuć. Ne meremo ni to. Gdje bogate, ako mogu, jer mene to jebe, na primjer. Ako mogu, molim te sutra uzeti, ne znam, neki srp. Doći ovako kost tratinčice tu dam i o to žuto cvijeće tu što ima. I rijet mi da hoćeš ti radit. Na ovo što ti ja vičem da u tebe Jarana će doći nama pobiti sve po kući, a pare nam
Uzmi srp pa malo kosi, reci mi da hoćeš radit. Da vidim, jebel se Bogu tvoja mati ili mu se ne jebe, jel jebu skoro, nije li jebu. Ja sam demon pa mogu imam kontakt direktni. Da mogu ljudi fino pitat se što te napadamo još tako. De, ako more to, ja sam za Boga. Sigurno. Pošteno. Pošteno. I nikome nećemo da bi nema muhtač. Tako je. A oni što laju, nek laju i dalje, to je na njihovu sramotu. I oni neki Nikad si ne tako Kasimovo sine. Nikad nije tako za sramotu. Kad treba ovako sramota neka biti. Ko što je recimo sramota da ti jebe diler ćerku. Da se ti niti ne osvrćeš šta je, jel se bojiš, koji je kurac. Ili na primjer izboz dijete u srednjoj pa se niti ne osvrtat. Ili na primjer prokockat od oca stan pa se niti ne osvrtat. Ili tako ima takvo primjera, more se to ići, more se. Ali neću ni ići, jebote, što bi za tebe išao čovječ. seljaši i samo leže i sjede u fotelji i lažu i petljaju, nek uzmu pari, nek kameru pripremi, nek plate gorivo, nek idu, nek snimaju. A ovi divljaci, što su divlji, onako po prirodi, rodili se divlji, živili divlje, sad im daje drugom svijetu saopšti da je taj drugi svijet divlji. Evo ti divljaci, a i njihovi nalogodavci mogu ovako uzeti i iščitat pravila. Pa ako im šta ne bude jasno u tim pravilima, mogu poslat nekom salonu namještaja jedno 500 eura za neki tabure i onda Jasminku brza pošta da dovuče, čisto da eto, usrećimo malo ženu. Bit će snimati, ali malo sutra. Dobro. Či ćeš nas tako zajebat, a još da se i ovaj podsmijava da to jest, da to. Valja se rodit, da snimaje i ovakove poslove seoske. Ali valja se sine prvo rodit, nemojte samo pokušavat ovo, nemojte pokušavat biti gori, ne mere se gori biti gledajući filmove, gori se more biti ne gledajući filmove, ne imajući TV-a i to. Nemojte samo gori pokušavat biti. Zaradit. Ja sam momak 100% invalid prve kategoriji i To, ja znam da je neko 98. zapisao šta je 100% invalid. A da jebe Bog Boga ne mere biti 100% invalid čovjek što uprti drvo i ode uzbrdo. Jebo ti Bog mater. Ko je to napisao? Ne mere to biti 100% invalid. Jebote familiju ludu, valjda je čovjek 100% čovjeka, ima ga 100%, jebote otac drogirani, ko je to pisao? Ima li čovjeka 100%, ima ga 100%. Osjeća mu se ruka, koliko je posto ruka u sastavu njegovog tijela. Nema ruke, toliko je invalid, jeboti svoju ludu materu pičku. Ne mere čovjek biti potpuno ispravan, biti 100% invalid. 100% ti mater jebem ludu. Nemoj ti šta. Kaže mi babi i mami da im pomognem da ne terete ni on. Ja. Pomalo, ali polako. Mama je bolesna. Pa pokaza na meno čovjek, ne znam sad trebalo tog čovjeka gledat, trebal slušat šta rekni, trebal išta od tog. Ali eno, Boga mi pokaza nam čovjek kako si ti svoju mater ponašaš. Kako je suješ, kako natresa. Meni to, Boga mi, ja to govori nešto, ne znam šta da mi bude preče, da li to što mi to govori nešto, ili ovo vam što mi ti govoriš. Pa jebe ga, meni tako isto, na primjer, socijalno šalju da govori nešto za mene, samo što to nešto govori za mene, bukvalno, ne govori protiv mene. Pa da je tako da i za vas govore stvari druge, a nije da vi govorite za sebe. Žena, babo je bolestan, čovjek ranjen u nogu, ne mere nijedan teret puno. Svi bolesni, 20 bolesti vas safatalo. I ja vam rekao da vam je čovjek, 100 puta vam rekao da vam je čovjek ukrao pare. Sad ti tude stao čodlučit meni obratit se, jel da ja ovdje tebe napanem da napadam narod po Bosni i Hercegovini, jebo mi kemo, smajlove kujice sve. Jel ti bio danas? Ali ma rekao ko mare. Pomažemo, radimo da imamo. Da, kad se slože ruke. Znači ti ustaneš, pomogneš svom babi da imate. A nije ovako da sjediš u stolici pa da pomogneš svom babi ne ustajajući da imate. A nije to, nego je ono, aha. Udruže, odmah je lakše. Odmah je lakše. Kravu valja nahraniti, junču valja nahraniti, konja valja nahraniti, koza valja nahraniti. Znaš šta je naroda, recimo, primjer, daj nemoj se ti šta, nemoj se niko šta.
Šta je? Konja, koza, krava. Po Bosni nam i Hercegovini. Ima i po Hercegovini dosta. Uzmu ljudi, nahrane ih na dnevnoj bazi. Niko niti ne osjeti potrebu da pojebe po materi, recimo reakcionim smećarima. Ljudi ne znaju za nas, bukvalno, ne mogu znat kad krave hrane. Primjer, nemoj ti šta. Jarče valja, janje valja, tu sve nahraniti. Ko će to nam... Što to si ne nisi išao hranio umjesto da tu sereš nama? Od čega prolaza nema, to sranje, to. Neće oni što laju. Da zaokružimo tu dilemu. Ne meremo dilemu zaokružiti, pa da ja zaokružim ovdje sa tobom. Evo već sad kakva će ostati dilema, neće ostati zaokružena. Već sad ovo. Ovo je dilema. Dilema. Dilema ostaje, pošto ja sad izlazim iz videa i završio sam sa tim klipom. Dilema ostaje u pravougaoniku. Evo vidi. Evo pravougaonik. Malo je gore otišlo mu, ali nema veze. Neće ostati u krugu zaokružena dilema da boguje, to neće ostati, ostaće u pravougaoniku, eto. Zato što ne mere tako čovjek nakon 2 godine dileme, još mu ja govorio da ga kradu ljudi, ne mere tako čovjek ulaziti. Zaokruživat meni dileme u kojima će neko pobit meni pokući sve, ne mere. Uprti brate deblo i nosi to moreš, a ne mereš ovako dileme ti zaokruživat. Će se ovo očisti samo moment, evo ovdje. Sad mi ovo ukini drav, ne treba mi tabla, neko izađe pribrisa tablu, treba će opet. Bratara! Čekaj, prvo najavu da ti pročitam, haj unićemo pa ćemo pauzirat. Nemoj samo crveno OBS, odspoji mi se Discord, nemoj crveno OBS pošto snimam džaba, ne mere ništa, to ti je sve. Bratara, prije 13 sati 48 ljudi veselilo se najavi da večeras u 21 sat ima druženje kod Hamdi, druženje. Ti mi je notepad. Neću notepad, hoću sublime. Druženje. Druženje. Zatim, vrhunska atmosfera. Vrhunska atmosfera. Zatim, dobra priča. Dobra priča. Malo mi je nejasno kako dobru priču mora davati čovjek što će pobiti sve po kući, ali eto, haj vidit ćemo, moral ne moral. Dobra priča. Smijeh i prava raja. Smijeh. Prava raja. Navratite na prelo, opustite se uz pozitivu i budite dio večeri koja se pamti. Večer koja se pamti. Poneste dobro raspoloženje, za ostalo smo mi tu. Vidimo se večeras u 21 sat, ne kasnete. Dobro? Pozvani su ljudi na sastanak, event, tako reći. Obećano im je sljedeće. Jebem li ti sunce, žarko ti jebem sunce kad mi ovako ode prozor. Druženje, vrhunska atmosfera, dobra priča, smijeh, prava raja i večer koja se pamti. Sviđa mi se tulum tebra, hajmo svratiti jebote nebo. Refresh. Što postojiš, što mi dane srećom bojiš, što me voliš i kada sam sebe ne biš. Allah me ošite, nema šta me ošite. To nema bila, što si tako jaka bila. Ošite me ko Humačkić po guzici što je Jasminu ošino kad je bio drogiran i on i ona. Bratara! Hajmo analizirati tvoju najavu, molim te. Lijepo. Druženje, sjediš sam, bratara, ne druži se niko s tobom, ne pričaš čak niti sa čatom, obaraš glavu, pa je dižeš, listaš svesku, ne znaš zašto. Znao se dokle si pisao. Vrhunska atmosfera, atmosfera je
Umrtvljena, bratara. Mrtav ti, mrtvi oni šalju bijela srca. Bratara, bijela srca, nema krvi u srcetu. Eno, neko, Ismeta Ferkić krvari, Haman dobila kurva. Dobra priča, bratara, bukvalno šutiš, jeboti, bog mater ludu. Bukvalno priče, nema nikakve, bratara, šutiš, znači, niti se ne dešava to. Hajde, hoćete meze? Smijeh, jeboti, bog mater ludu, gdje se smiješ, bratara, smrko si se ko noć, ludi majmune, udarani, hljoznuti, eno sad se nasmija, javilo mu da treba se nasmijati. Prava raja, kaka prava raja, user nameove, ljudi koriste imena, niko nema, ne smije imat, nije nikad ni imao, lično mu džaba davali, identiteta čovjek nema. Straga svega, uzeo bi pušku, pucao po nama, to mu i daje da prikrije lopovluke, jebo mu bog mate. Večer koja se pamti. Bratara, ovaj live se neće upamtit, a ne večer, zato što ćeš ga obrisat odmah nakon toga. Bratara, file se upamtit neće, a ne večer. Ludi majmune drogirani. Nemoj ti samo šta u meni malo fali, pa to. A sada hajmo vidjeti kako sedmeročlana porodica pravi kuću, treba pomoć. Evo, do ovdje smo došli, ne moramo dalje. To je znači sve što smo uspjeli, trebali smo ploču saliti. Te sunce kad udar ne dobi dok ovu metodu mongolsku obavi. Jebo li te sadiča metoda te jebo? Fali nam daskat, mreža je skupa, treba mi 11 mreža. Jedna mreža 150 maraka. Mogu ja Sagru nazvat. A, nije problem, nemojte se skirat. On beton prodaje. A i od te žice more, ima ljudi mogu posavijati to. Ali morala bi prvo Adisa Bešić pičke doći dat, ali onako jadno da dobije samo sok i keks. Onako da ju skujemo ko kolebu kraj kuće. Morala bi iz Danske, to valja kartu, valja to. Nisu mogućnost da uradim, eto ovo što smo uradili smo. Šta ste uradili? Kolika je kuća dimenzija? 8 sa 7. A to smo što smo uspjeli uraditi, to je to. Dalje ne moramo, znači ne radimo ni ja ni supruga, niko. Petero djece i teško skraj sastavljamo. Eto. I uz pomoć dobrih ljudi smo i uspjeli. Da bi bilo potrebno do krova. Da se i krov stavi. Ja, da se i krov stavi. Treba nam i elementi, i crijep, i građa je najskuplja. Da nam je bar da uradimo, bar jednu prostoriju. Pogledat ćeš dole, samo da imamo eto, da jednu. Pa kako se ne znaš snać ko onaj lop, mislim, kako se nisi znao snać ko onaj lopov u Srbiji što je krao čovjek u građu, pa čovjek sa džipom i sa 3 čovjeka dođe prikonjive. Prikolca tu odmah da potovari. Fino saopšti, ovo je ovdje moje, nije tvoje, vidimo se. Jedna prostorija nama dovoljno. Kako ste uspjeli do ovdje doći sa ovom gradnjom i što je to što bi vam Draga moja seka, vidio je dlaka po džemperu. bilo najpotrebnije u ovom trenutku? Sad i zima ide, imate 5 djece i tako. Ja prvo želim da se zahvalim ponovo na vašem snimku što ste došli da nas posjetite. Jer ovdje svakako nas niko ne posjećuje, ni opština, ni ministarstvo, ni ništa. Gdje god sam se obratila, dobila... Niko ni ne zalazi tude o to divlje, a sad vam prijatelji dolaze na prelo, imate dosta gostiju. sam odbijonicu. Zima ide, eto, idemo malo Još tad odbijonice dobijala? po pijaci. Nema tu neke zarade, ali ima, bar se može prehraniti, nisi gladan. Ono što nam treba za kuću je najskuplje, što nam je najskuplje, da nam je ploču saliti i ovu dole jednu prostoriju opremiti. Onda bi nekako razvodili vodu i ja bi barem prozor po prozor kupla, ono kad mogu od pijace, odvojila bi na 2-3 pijace, sabrala bi prozor po vrata. Samo nam je najskuplja ploča, ona nas izađe oko 3.500 maraka sa mrežama i sa svime. To je velika suma novca na ovom vremenu, stvarno jest. Ne može se to skupiti. To se može skupiti za neku godinu, 2, ali da se skupiš sad za Ma to se mora za 2 sata skupiti, bona. mjesec, za 2 nema šansi. Dobro, kako ćete uspjeti prezimiti? 5 djece, treba hrana, treba ogrjev, treba sve. Za zimu smo se pripremili što se tiče drva. Bila sam prije mjesec dana u Ispuni mi želj, dobila sam od njiha 600 maraka i kupila sam 6 metara drva. Prije toga radili smo Kako tako kad si dobila samo 300 maraka od Ispuni mi želj? na pijaci, sabrali smo 500 maraka i kupili smo još 5 metara. Što se tiče drva smo obezbijedili. Hrane nešto imamo još, ono kad smo bili prije godinu, nismo sad to sve pristrošili, ono dokupimo što nam treba. Jednino kirija, struja, to nam je malo poteško, ali eto, vada ćemo nekako izdurati ako Bog da.
Sam da izađemo iz ove kući. Pa kako izdržavate s 5 djece, a niko ne radi? Teško skrajati, eto idemo po pijac, to je sve što, znači samo da preživimo. To je samo za hranu. A da ostvarimo nešto, nema teorije. Pokušao sam, išao, tražio, pisao molbe. A gledaj sad, bratara, pasati i restorani i čuda. Nema od tog ništa. Samo moraš preko veze da te neko ubaci. Tu će nema teorije. A što je bilo, malo prije ste pričali, Gledaj, bratara, kako se more bez jedne veze ovako. Mene bola na posao nije mogao niko ubaciti. Nije imao tu vezu, a kamoli veću vezu. Vid, bratara, kako se more sve bez ikakve veze. kako ste konkurirali na jednom mjestu za posao. Tako, išao sam snima gdje nisam pisao molbu. Otišao sam u GS, čuo sam prima radnike, otišao sam pisao molbu. I napisao sam na molbi, doniću vam papir da pogledate. Ja sam otac 5 djece, ja i supruga nigdje ne radimo i došao sam da tražim posao. Bilo Ja sam otac 2 djece, mogao sam biti komotno 5 bez ikakvih problema. Ja i supruga isto niđe ne radimo. kakav, neki preko vremena. Uto mora mene pita koliko imaš škola, kaže nisam nešto obrazovan, imam 5 razreda. Kaže ona, ne možemo te primiti, zato ne možemo te osigurati sa 5 razreda. Joj, da vidiš gdje je mene primilo sa 5 razreda! Ja kažem, kako gospođo, daj mi bilo, ne moraš ti mene osigurati, daj mi posao kakav bilo, samo da radim. Da uzdržajem porodicu. Kaže ona, zvaću ja šefa da vidim šta će biti, šta će šef reći. Nakon 15 minuta. Nije 5 razreda u svakoj situaciji za bacit. Zavisi u kojoj si situaciji i zavisi kakvi su razredi, recimo. Imamo i poziv, zove ona, kaže, izvinite, Ramul, ne moramo nas primiti radi školi. Otiđi, kaže, završi negdje školu. Kako ću ja završiti? Čega ću završiti školu? Ja ne mogu, imam djecu, kako ću? Od mozga, čovječ, uzmeš knjige i čitaš, samo cevi kat je polagan, ispred odeš, izbiflaš, završiš školu, čoveč. Jel moraš imati i velike odmore da bi u školu išao? Će raditi, da imam već vandena ošao položiti. Ipak to je 5 djece i svaki dan djeca dođu, babo treba olovka, treba sestra, treba ovu. Evo ja 10 dana ne radim ništa, kad kiša pada. Vi ste pod Kirijom, jel? Tako je, pod Kirijom smo već 2-3 godine. Od kako smo se vratili iz Francuske ovdje smo pod Kirijom u ovoj kući. Bili smo prije sa roditeljima njegovim u zajednici, međutim njegov je se brat oženio i sad su oni zajedno, tu ne možemo da budemo nas. U zajednici? Jel to kulturan naziv kad imate jednu sobu? Gdje su je sise ovdje? Nemoj tako, ti si oženjen čovjek, zašto tako gledati prema tuđim dojkama, jel te nam? Šta sam pričao? Zajednica. Ima zajednica tab na ja tjabu. Jel to kulturan naziv kad imate jednu sobu i ugasi se sjelca pa se jakarite jedni priko drugi, pa tako SDA nastane? Jel zajednica? Nije to zajednica, nego se jakarite jedni priko drugi. Je mlade i svekrva i svi zajedno, sad njegov brat živi sa mojim sekrom svekrva. Pa to se znalo ko je tu svekrva, samo kad je ta svekrva došla. Kasnije se nije znalo ni ko je svekrva, ni ko je zava, ni ko je... Zbunio se nem vistu seki. Jo, pogleda, a nisam ni trebao, nemoj tako, Amila. Jel, kako za djecu osigurate pribor, knjige, ne znam, Speća, spasi me kako zove Jamb, nije Jamb, kako zove hranu, garderobu, 5 djeci? Vjerujte, što god kupimo od odjeće ništa nije novo, sve kupujem na buvljaku polovno. Kupimo od žena koji prodaju polovno, donesem lijepo operem na omekšivač, to je čitavo, znači od početka školske godine sve sam im polovno uzela i ne može se bolje kupiti. Tako da sam imala jedno poniženje na pijaci, od ispunim želju kad sam bila na emisiji. Pa ja ne volim novo, meni onaj smrad ide na živce, pitaj Boga kakav je ono esencijalno novo kad. Ovako makar miriše na čovjeka kad uzmem polovno. Hajde, možda je neko i umro u otom, ali šta ima veze? Ispunim želju, provocirali su kako sam ja samo prosim, kako samo tražim, kako išćem. Vjerujte da nije. Jesi li od njiha i naučila tako to provocirat, pa se sad sprovodiš, jel to od njiha? Je to tako istina. Nama je posao najbitnije, ovo je sve prolazno. A šta imali ste neprilika, jel? Tako je, jedna me žena sprovocirala tako da me spustila na dno, da ja samo išćem i Jebljaj majčinu suzu, što ti je to? Zakonska moja sestra. prosim da pravim djecu bolesnu, ne pravim djecu bolesnu, imam nalaz da bi ne nosim na oči, ali imam želju.
Adox Production šalje 5 evra di pozdrav, vratio se stari Adox sa 16.000 pratilaca, hvala ko zaprati ponovo. Evo vam link, zapratite mog brataru ponovo, Adoxa. Evo vam link u čatu, da Bog da ti Allah dragi podario volku ovako kurčinu da jebeš onome, kako je njemu uopšte ime, majku mu jebem, Safetu, mater. Visa, isto uputnice za bolnicu da ima meni rast, ja ga nisam vodila. Jeboti Bog mrtvu mater, nemoj ovako prekidat mi live-ove, snimam čovječe, svejedno. Nad glavom i da imaju svoju sobu koji sva ostala djeca. Međutim, mi to teško da omogućimo i ne znamo ćemo nikad u životu moći. A šta je sa općinom? Pisala sam ja ministarstvu u Travniku i čekala sam 4,5 mjeseca i kad sam zvala telefonom rekla mi je samo da čekam od ministra da oni odobri, međutim čekala sam, zvala sam jedno 5-6 puta, ništa, kaže čekajte utorak odem gore da vidim, uđem i pitam, kaže gospođo iz Dina odbijeni ste. Rekao zašto odbijene, kaže niste u prvom krugu, iduće godine opet, kaže donese nam sve te papire, kaže pa ćemo vidjeti iduće godine. Idu u školu, djeca? Idu 4 u školu. Borimo se, ne znam šta da ti kažem. Kako je na pijaci? No slabo. Radimo sa Marku na 2, najviše do 5 maraka. Eto, vjeruj. Volio bi da mi neko nam ponudi kakav posao da radim, da odem u firmu, da koji ostali ljudi da živim, da čekam platu. Šta ću ja Evo bratara, sad živiš ko ostali ljudi, čekaš platu, jesi li zadovoljan bratara? sad kad udari snijeg, ne znam od čega ću živjeti. Nije da kukam, ja sam mlad, ja mogu raditi. Stvarno sam zdrav za posao. Da mi posao da radim. Drugi ljudi komentiraju, neće raditi, neće ovako. Daj mi posao da vidiš što ću raditi. Evo dao ti Fehim, gledaj kako dobro vidi koliko radiš bratara. Bratara. To je bezobrazluk. U šumu ne smiješ, jel? U šumu ne smijem, konto sam da odem u šumu. Teško sam sečko usko puceve, ali dole. Na policaku, da me ufatila, pisala bi kaznu, mora bi u zatvor. Išao sam siko jedan po jedan put, ja sam bogam. Danas jedan, sutra drugi, odem 5, izišao mi stražar nedavno ovdje. Kaže, šta druže to radiš, ja ispričam, ako imam tako 5 djece, rekao, treba obući pulceve. Kaže čovjek, sjeci slobodno. Slobodno sjeci, ako s takvoj situaciji slobodno sjeci, ne mere ti niko ništa. Zato sam ja rekao bratara, ne meremo ti prvo mi ništa, ne mere ti niko drugi ništa, niko. I zato seri bratara po nama, ako već imaš 5 djece, hoš i mene jebat da još, možda i ja mogu se poroditi. A ima li tvoja rodbina, je li imućna, ženina, da vam neko pomogne? Ma nema niko. Danas brat brata ne gleda, sestra, kako je došlo vrijeme. A gdje vidite izlaz, rješenje? Vjerujte da ne znam. Ovdje izgleda nema ni izlaza ni rješenja. A evo molim sve dobre ljude, po ne znam koji put, samo da mi pomognu u materijalu, bilo čemu, samo da izgradimo za njih jednu prostoriju, da nismo u tuđoj kući pod kirijom. Onda bi mi mogli raditi za hrane i za nas osnovne stvari da imamo. Šta je s kravama, jesu li tu? Krave nisu, kravu smo prodali, jednu kupili smo automobil da radimo, a drugu nismo mogli hraniti. Kad smo ovdje počeli gradnju kuće, uložili smo sve u kuću. I to stvarno nisam mogla da prehranjivam. Onda kad smo počeli na pijacu, obaveza krava, ujutru u 3 sata ja odem na pijacu, noćim u autu, nema ko pomuz kravu. Međutim, i sve što sam pomuzla kravu i sve jedan sir koji sam napravila, nisam ga imala kome prodati jer nije niko htjela da kupi od mene. Nemoj samo ti šta, i tu. Zato što smo živimo u najlošim uslovima. E sad nakon toga, noseći drva na ramenu, hrani 5 djece što je jebavo pa narodio. Šefe, hoćeš palomu? Ne treba, ima paklo maramica u mene kad dođe jaran, mi maramice tako držimo, ima potrošimo.
uhvatio kolić nosa, vam priča nosa debla, ja sebi umišljam odmah najveća debla nosa. Evo sad javno kažem, ako treba kome drva iznositi, drva cijepat, kanale kopat. Treba će meni, bratara. Mene jedan čovjek odveo u šumu jednu. I rekao mi, vidiš sad ovo sve oko sebe, ovo što vidiš. Rekao ja, ovo kad je sve moje, a sad je tvoje. Ja gledam šta je klet tog drveta u pičku maternu, ovo će treba njeko iznijet. Tako da, bratara, molim te. Znači, WC ako treba čist, znači pristaje na sve. Isključilo smo struju, iznosio sam, mislio sam prodat ću drva. Teško, ne mereš prodat, narod pocijenio. Znači, ako ima bilo kad zenca, travnik, spreman sam doći da radim bilo šta, znači samo da ovu struju da mi niz djeca u mraku. Jer stvarno mi je potrebno za posao, išao sam pisao, nema gdje nisam, znači molbe. Vidim, nemam sreće, nema fajde. Nisi lijepo nakošenim slovima zamolio. Ljudi gledaju kako si pisao kad si molio, jesi li brzo, jesi li? Evo čovjek je se nedavno zaposlio 50 godina. 50 je njemu godina, on dobio posao preko veze. A mene 35 godina, znači mogu ponijeti i njega i raditi sa njim Ali ne mereš znat što on zna još za 15 godina što je živio duže od tebe. čitav dan. Znači ne bi mi bilo teško. Znači sve veze danas radi. Ako nema solucije, pokupit ću svoju država, nikakva. Pokupit ću svoju ženu i djecu. Otiću od azila do azila da sve kuće napravim. Ako ništa ne bude. Evo opet kažem, nije Safatalo mi brataru, čoveče. ništa teško raditi, molim da mi pomognu. Ako ima posao, ne tražim, evo ja sam mlad, mene stid da kažem da tražim nečiju milostinju. A sad ga uopšte nije stid, eno ode putem. Hej, jel ovo onaj put? Vidi, nije bio asfaltiran kad ste kasnije asfaltirali, pa ja, Hanifica voli po asfaltu, ne voli po. Reci mi, ima li umora? Ima, evo, u 5 sati sam ustao, nosim drva. Gdje neće biti bratara umora, vidi šta je klet tog drveta, treba to tude sve, isjeći. Jel? Jest. Pa odakle, jel daleko? Ma ima jedno 700-800 metara i više možda. Na sebi nosiš drva? Na sebi. Pa vidim, sav si mokar, boga. Šta bi? Ustajem rano dok nema šumara, dok ovog. Ako me ufati Nemoj tako raniti bratara prije šumara, bit će lopov prije šumara nek što ustane. zatvor mi odmah. Pa bi bilo lakše motorku. At. Pa eto, a dok sposla motorku i ti tako se stavu prošeravati po njemu bratara. Dobra je žaga. Jel? A ja šta? I tako ćete vas dvoje sve to izrezati, jel? Sve će mi... Moram samo na moment zaviriti što kaj Fehim ne mogu bez njiha. Samo da vidim šta mi radi bratara. Ovo pa, uvaženi poštovani gospodine, kako ste? Dobro večer, i vi lajvate. Dajte, molim vas, gospodo, pa nemojte tako lajvati druge ljude. Pa jel vi imate nešto svoje za snimiti? Bratara, gdje si bratara? Tu si bratara. Šta je ljubav u priču? Dajte! Hajmo! Hajmo! Hajde! Za pamćenje jedno. izazvati složište. Šta bi, moramo se boriti za ovu djecu. Da dokle ste stigli s kućom? Ma ne mislim više ni na kuću. Od poštena, evo iskopao sam Sečko voda kanal. Tio vod, kad sam dovao majstora, kad mi sačnu 400 maraka mi treba da priključim vod. Bez ruku. Čuj. I zatrpat ću kanal, ja to ne mogu. Morim se da struju, da djecu odranim. Najgore me sa škola. Kako je opremiti? Ne znam ni ja sam.
Fali vam neko da tu kraj vas stane i viče aha, aha! Pusti, pusti. Ovdje se, ja mislim, Fehim iz Zagladu. A šta je s motorkom, reci mi? A nema motorki. A? Nema motorki. Iz Udina, daj, recite nam, ide školska godina za koliko, 10-ak dana. Jeste li šta pripremili za djecu? Kako 5 djece poslati u školu? Gospodine Srećko, ove godine nisam ništa pripremila. Niti jednu stvar nisam pripremila za školu jer nemam odakle. Ja da imam odakle, evo ima 10 dana ištekao su nam struju, imamo duga 450 maraka, ja nisam mogla da platim. Otišli mi ja u Malne i Drva, Hamdija, mi otišli dole, mene Jetrva zove, ja ostavila telefon kod njeha, zove me dole, dotrčala mala, kaže požurmila da isključiš struju. Ja došla ovdje, oni već otišli, ja uzmem telefon i nazovem elektro, reko, znam reko da imam duga, reko može reko da mi uključite reko struju, ostali ste reko 5 djece bez struje, kaže ne možemo ništa, može, hajde reko. Nisu oni ostavili 5 djece bez struje, nego ostavili ne platišu bez priključka, usluge. Da se dogovorimo da donesem reko pomalo po 50% maraka, samo eto da otplatimo da nam uključite. Kaže nema od toga, kaže govora, trebali ste, kaže to ranije misliti. Isključak u redu, ne mogu, ja nemam odakle da je platim. Prije toga imali smo mi zaradili u Malnama 50 i na pijaci 50 i taj dan, hajde reko odnijeću sve danas ću, sutra ću za struju, reko odnijet. Ova moja mala kaže, mama kaže, da nam kaže kupi hrane, ući da imamo, kaže šta jeste. Iako cuca ne zna da ti imaš struju, šta ona zna. I onda nemamo drugog izbora, pijaca, Srećko nema od pijace ništa, ne možeš zaraditi za vreću brašna, kamo li zaviši. Pa kako drugi ljudi mogu? Da ne govorim, evo jutro sam otišla u socijalno da pišem pribor dječji po 30 maraka daju. Po jednom djetu, s time da moram 12 dokumenata izvadi da ne posjedujemo ni auto, ni ništa, mi imamo auto, nije to auto vrijedno, ali eto. Onda ga nemojte imati ako je bezvrijedno, što će vam? Za njih je vrijedno da ne možeš dobiti 30 maraka na dijete. Je li moguće? Evo moguće, ko ne vjeruje, nek se sam uvjeri. Ja ti vjerujem, ne moram se ni uvjeriti. Imam i papir da sam išla jutros i ja joj kažem, reko ja imam auto, gospođo, ništa ne možete. Netko ima auto, za njih je to bogataš. Ja bradu njima dala jedno ima auto, ako oni me ne mogu uzdržavati, ja ću se Ode u mene brataran isput, ko harambaša kaki. složiti. Ja nemam drugog načina. Nije to auto neko vrijedno 20.000, to je auto 1.500, 2.000, nema više vrijednosti u njemu. Ja, je li svi polaze u školu u 9. Njiha 4. Četvero. Seka će iduće godine ako Bog da. Šta njima treba, ajmo reći, sve da bi normalno išli u školu? Od garderobe, pribora i ostalo? Pa Srećko, treba im od patika, od prošle godine sve im se to poderalo, to nije za ove godine. Rusaci isto polovno su koristili, ove godine i nemaju. Ove godine apsolutno nemaju ništa, jedna sveska je sad 2,5 marke, što je bila marka je 30, sad je duplo, znači ta cijena. Moje bebe samo da zakupim sveske trebamo 120 maraka, samo sveske, bojice, tempere i to, bez rusaka, bez... Šta si ne toliko pišeš, treba ti 120 maraka svesaka? Znači patika bez jedne stvari, znači 120 maraka samo na pribor mu treba. Pa ja, ali jesenja, zimska garderoba? No ništa ja toga nemam, imam samo jakne od prošle godine zimske jakne, to su im dobre jakne, te zimske jakne ne trebam. Ovo ostalo, znači sad od patika od početka nemam ni jednu jeditu stvar. To je ovo što ima iznosano sve. Ipak to nije za djecu koju idu među hrpu djeci. Svak će ih gleda sa strane poprijeko. Pa evo, dokle ste s kućom došli, šta je tu? Pa stavili smo Srećko stolariju i više ništa, eto kažem ti, išli smo. Da li nam čovjek došao majstor popisao za vodu, ja kad sam ošla u Eko s 400 maraka, mimo njegovog rada, nema od toga govora. Ne možeš zaraditi 100 maraka kao onda zaradiš 400. A kažeš da idete i u maline, idete šumske plodove i to? Ma sve, brali smo i borovnice pa su nas ljudi ucjenjivali, može li po 10, može li po 10, može li po 10. Objavili na Facebook, kaže šta ste se podigli, zašto toliko tražite cijenu, u nas prvi početak borovnica bio 15. Bil se mijenjalo sad da objavljuju to po Facebooku umjesto ovog što objavljuju? Maraka i mi objavili 15 maraka i oni onda šta ste se podigli, jel se to plaća i branje borovnica, ko što je poskuplo gorivo, iako oni ne znaju koliki trud treba za... Plaća se, brate, zaratilo, tam Irak napao Iran. Zaluta bomba ovdje ubije me dok budem borovnicu brao. Plaća se, brate, 5 puta skuplje branje. Za kilu borovnice.
Išli smo na Zabrđe 30 km odavdje. Pješci. Išli smo do Osoja, od Osoja na Zabrđe pješke. 30 km od Zabrđe, znači do Osoja, odavde još koliko ima kilometara. Toliko smo da bi nabrao 10 kila borovnici. Ako možeš nabrati od jutra do mraka, nas sedmero. Znači nema toga. Ko misli da je lako, nek odi. Pa šta je, imali rodbine, prijatelja, komšija, pomogne li ko? Ma kakvi? Kakvi? Što se tiče rodine, prijatelji, komšija, toga nema nikog. Ovo što su pomogli, sve su pomogli ljudi sa strane, niko nije naš. Znači nema našeg da ti je rekao, evo 50 maraka, pomozi se, nema toga. I ovo sve su ljudi sa strane, znači nema vitežan i Joj, nešto sad će dorijeti, ali neću, sačuvat ću. to ništa, znači ljudi su sad iz drugog grada, iz druge zemlje i ono što su se pomogli, znači nisu odavdje. Nijedan. Tvoj ti neće ni dati. I gledate sam da se patiš. Pa idete li na pijace sad? Slabo srećko, traži papire. Sad ko nema papire kažnjavaju. Ako te ufati inspekcija, znači gdje god dođeš sad na Mehurić na pijacu, A, znači u Francuskoj niste imali papire, pa su zato OQTF. ako dođeš bez papira nećete vraćate s pijace. Izbugo je da je inspekcija nedavno bila da nismo se sklonili, dobili 500 maraka kazni. Ne možeš. Bez papira si ništa. Ko će plaćati 100 maraka mjesečno? Ma nema šansi. I to moraš se osigurati na tu djelatnost da imaš. Ja, ali imate li evo dovoljno hrane sad? Ma nema hrane, sve što kupiš danas to moraš pojesti. Nemaš ti Srećko sad frižidera da ostaviš nešto, što si mogu sad ne možeš. Eno frižider prazan, obrisan, sve džabe kad nemaš struje da imaš ne znam šta. Pa šta palite noću? Svijeću. Odemo malo sjedimo kod sve krveda da se sati dok djeca malo prigledaju crtani kući. Pa ja. Nema posla, najgore što nema posla. Što su lopovi zavladali svagdje, samo gledaju svog da ture u poslu. Jebem li im majku, im jebem lopovsku. Ono koji pošteno ođe da radi, njemu ne daju posao. I ovaj doplatak što su pričali 103 marke Srećko da ima, od toga nema ništa. Znači išla sam 3 puta i Joj, a vidi sad 220 čovječe. I redovan. jutro sašla u socijalnu, rekao ima doplatka po 103 marke, kaže ma nema još u našem kantonu ništa. U svakom kantonu vedere u naš, pa rekao Mene neki dan Hanifa iznenadi, ture mi 50 maraka u džep. Žene mi samo pare šalju, ne znam zašto. Vi čekaj, sakri sebi nek imaš, nek ne zna niko. Rekao, otkud te 50 maraka legendo kad je doplatak legu. pričao se, rekao da će biti prehrambeni paket u 9. mjesecu za ovo ko smo nas na birou. Kaže, ma kakav, kaže, paket, to niko, kaže, neće dopne, imamo mi ti paketa. Znači, nema nekog izlaza. Nema nekog izlaza. Pišeš jednokratnu pomoć, čekaš je 3 mjeseca, dobiješ 50 maraka. 50 maraka. I šta da ovdje te drži? Šta te drži u ovoj državi? Ništa, znači ovdje mi je propast. Propast. Dajte poštenom svijetu da radi, a nemojte govoriti neće rad. Svi mi hoćemo rad, dajte nam posao. Da vidite hoćemo rad. Svi bi mi radili za pošteno svoj plat. Ali gdje je taj posao? Ne može zato što babini sinovi su sve u tim poslovima. Ko da bi mi sad otišli dole, iznijeti odozdo drva, nek nas Samo žene, eno, sinoć žena posla 100 eura na devizni, prije nje Darija 10 eura, prije nje Senaida 20 eura. Ja ništa ne lažem, to ti je tako. Sad ja ne znam što. ufati šumar, nama je kazna, znači što je kazna zatvor, Šandija ima uvjetno. Znači odmah će ga zatvor, znači on je jednom bio za šum u zatvoru. Sada ga ufati, znači ne bi mu opet ispod pola godine. Što će čovjek kad mora jadan? Išao je, pisao je molbe, gdje je posao? Svi govore neće rad, pa daj zov nas na posao pa ćeš vidjeti će rad. Ko da bi se on patio da mora. Ne bi se Jesi to Kosovo pravo? patio sigurno, niko se od dobrote ovo ne radi. Niko ovo ne bi radio što mu je dobro. A bili ste jednom, u Francuskoj, jel bi pokušali opet, recimo, negdje u Njemačku? Iskreno da vam kažem bi, sutra bi se pokupila da znam da mogu, da neću biti na ulici ko što sam bila. Ne bi žalila Srećko ni minute. Svoju djecu bi pokupila, bolje te država druga drži nego tvoj. Bar smo imali hranu, bar su imali djeca školovanje, kasnije, bar su imali odjeću. Da vidiš smajle kad opere kosu. Sva kosa miriše, a koža mlada, mehka, a ona... al jebi ga ti ostario čovječe. Nisam se sikirala ni za struju, ni za vodu, ni za što. Bar imaš u drugoj državi nešto ono što ovdje drankaš čitav život. Znači ovdje drankaš 50 maraka za 3 mjeseca. Pa ljudi, to je sad vređa, brašna i litra ruda, ništa više ne možeš kupiti.
Ko misli da od tog može živjeti, ja mu dajem, evo što kaže, idi radi, ja bi radila. Neke 700 maraka, znam da sam dobila te pare na kamar, 700 maraka raspodijelit ćemo kako šta može. Nešto za djecu, nešto za kuću, ali gdje su to? Od ovog sečko ne može živjeti, ni od djece ne može živjeti, nema od tog hajra. Tu kupiš robu, dok gorivo, dok nima placar, ne poplaćaš, nemate nigdje. Ali Ode u mene bratara kroz putić u šumi. bolje i tu nek biti skroz glav. Koje? Tam nije nešto ti... A? Na tu Streamlabsu. Kliknuo ja na ovu. Eno sad odaj nekud jebem ti. Da. Oj! Pa jeste klatke. Noseći drva. Sad mi treba ovaj. Jeste kratki ovi klipovi, čovječe. Evo vidio Ne mere se ni odreagovat kako treba. sam i danas tačke voziš, jer ti teško to? Ne, nije ništa teško. A? Meni ja sam, sad mi je sa srećom odem dole u šumu, kad imam motorku. Što se šutam nogama gusto do šume. Jeste, usreću, Adok, bio što ga sad tako napada. Vjeruj. Prije samo 2 tjedna objavili smo priču o 7-članoj porodici Ramulj iz Viteza kojima je bila isključena struja zbog dugova. Oni su podstanari i nezaposleni. Hamdija sječe drva i prodaje da bi preživjeli i djecu školovali. Nakon naše priče javili su se mnogi ljudi širom svijeta i pomogli ovu porodicu. Od toga novca Ramulji su završili i krovište kuće, pa su na redu unutarnji radovi, nakon čega će konačno useliti u svoju kuću. Prije 15 dana si testerom ste rezali drva, vidimo motorka, šta je reći? Evo čovjek me nazvao odmah nakon 7-8 dana da vidim kup sad novu motorku. Ja kažem, ne može trošiti, hoće mi nova, mora i polovna. Aha. Kaže, me nećeš polovnu, evo ti 450 maraka, idi kupi novu. Odem gore u Sofu, Vitez, kupim 450 maraka novu motorku. Hvala čovjek koji mi je omogućio motor da se ne patim še sa žagom, ja i žena. Sad mi je duplo lakši. Jel? Može se i više drva, jel tako? Više drva, jest. Uzem tačke, natovarim, vozim. Lakše nek na ramen. Ali vidim, evo i krov je pao na kuću. Sve što su mi ljudi, znači, pomogli, taj novac sav otišao u kuću. Evo, pogledajte, znači, sve što smo god dobili, otišlo je sve, znači, za kuću. Pa šta je još ostalo da uselite? Imamo još struju, preključiti i unutarnji radovi. Dole imamo, vićeš, u stolariju, vrata, samo unutra mi još treba stvari. I da se uradi. Pa hoće li to moći do zime biti? Da malo zavirim kod brate šta radi, moram tako, ko selska kaka tračara, moram, ne merem. Brato, brato. A šta je ljubav, jebem ti život, nisam tako... Ajmo u pičku maternu. Nadamo se, ovo dobri ljudi, stvarno smo da sam pomogli dobro. Tu što smo pomogli, koliko toliko smo, hvala Bogu, hvala i njima. Da ne bi ovo sečko nikad napravio. Ja bio si čak i odustao. Odustao sam, rekao, ako nema ništa, pokupit ću se i ode odavde. Šta bi? A je li bilo ponuda za posao, recimo, da radiš negdje? Da ti pošteno kažem, najviše vrijeđanja bilo. Čuj. Hajde dođi mi večeras u 7 do 70 maraka da radim. Ja kažem, kako te nije stid? Čak me čovjek iz Zenice nazvao, to gledao sam tvoj YouTube video, kaže... Sve o to nek su ti radili i trebali su. Bi mi došao izvati 100 kila krompira. Ja kažem, bi, što ne bi. Kaže, sam da ti rekli da sam razgovor s njima, ne ti dneš mi doći, kaže, da zna da što javno objav da nećeš raditi. Neke ti to rekao i nek te je objavio, nećeš da radiš. Tačno je, upravo je čovjek. Ja mu kažem, kako te nije stid, da tako meni kažeš. I kaže, vi će meni, hajde bije do jedna, ko meni veli. Bije do jedna, hajde.
Takve znači ima ljudi. Ima ljudi, ponudili smo u Sloveniju. Viću, možda odem. Daj men da ovu djecu napravim, da nisam povekirio, stvarno u vlagi. Htio sam sebi konjak, upličim je lim. Ne konj, me nije teško iznosni na tačkama. Ovo je bolje malo i čovjek i kondicije i svega. Evo prvo da se zahvalim vama, prvenstveno pa onda svim dobrim ljudima poslije vašeg snimka koji su se odezvali na ovo, nisu ostali ravnodušni, već su se odmah javili da se djece sve od početka do završetka sve kupi, od rusaka, od pribora, od sveskih, čak imaju i duple patike, i duple pantole, i duple majice, znači dupli rusaci su im se dobili, znači nije to samo jedan čovjek, to su se pomalo svi donosili, znači Nije, Seko, sjećaš se da si skoro pričala da niko ništa nije javio se ni za šta. Nije to za su se svi. Ovom prilikom se svima zahvaljivam na svemu. Prvo što su omogućili njima da idu ko ostala djeca, a drugo što su omogućili nama i poslali novac koji smo mi utrošili naravno na kuću, jer mi ako Bog da, rekla sam, znači nijedna marka neće otići mimo ovoga da se uradi ako Bog da kuća, da se ako Bog da, ako Allah da ne na fakije, da se smjestimo ako Bog da do zimlja. Ali vidimo, radi se, krov ste postavili. Jesmo, Sečko, krov. Stolarija je tu, jel? Samo još fale sobna vrata i fale 2 prozora i 3 sobna vrata i dole pod ili daska ili laminat, zavisi šta ćemo već stavljati i da platimo unutar za majstora. Ovo ostalo kupili smo materijal za zidove da se urade, kupili smo stiropol, to je sve kupljeno. Evo krov je postavljen, elementi su da se ograda uradi, uglavnom prvenstveno dobro je se posla uradilo i voda je se uvela i hvala Bogu i... Evo vodu smo uveli. To je to, znači razveli smo. To nas je koštalo, znači 600 maraka i plus majstor nam uzeo 400 maraka za ruke. Jebem ruku bezobraznu. Znači razveli. Evo ovdje smo, to nam je sve čovjek uradio. Imamo nešto stvari za kupatilo, pločice, to imamo. Ali treba nam bolje, ima stvari koji baš treba. Evo ovdje pogledaj sad ovo. Ovo nam se treba. Ovo mi majstor znači ići. Zakonska moja sestro, nemojte ovako žene mi pare slo. Nećeš ti, kaže, njemu dava po 50. Evo, kaže, njemu 100 eura džeparca. Ja. Jel to kad krenem na cestu da gutu 200 mara, rasitnit ću ja po 10 da bude veća guta, kad izvodim do tu. Pa, ali nemojte samo žene, makar se predstavljajte ko muško kad šaljete. 1000 maraka da mi ovo uradi, bez materijala. Evo. Ja Allaha me, ništa. Nisam nikad. Što tebe šalju? Nisam Allaha me, nisam. Tako mi čitaba Musafa, svih mi žene pare. Nikad ništa, a da se dokazat more, tako mi Allah. Šta ti šalju? Dok sam stirao ljepilo. Razvučeš mi majicu, riječe ljudi s pjace, a da nije ni iz polovke. Šta ti šalju pare? Euzu billahi mineše, pa da zato što ti? nemam hljeba. Šta si ti? Ja sam osoba koja je ugrožena prvu, ispripadana, gladna. Hoćeš mi makarona? Vidi kako me fino, kako mi vrati majicu kako je i bila kad nisam. Ja bio zahvalan sam kad bi jednom u prostoriju da izađemo iz one vlagurne. Jer stvarno je vlaga da te Bog sačuva. Da ne obolimo. Evo sad ću vam pokazati vam gostirot pošto smo uzeli. Udali smo vodu. Ja sam htio zakopat, čovjek me nazvao, nemoj da diraš da zakopaješ vodu. Odmah da ideš vodu da riješiš. Da nije dobri ljudi, a ovo ne bi šta mogli. Evo vidiš, uzeo sam to. Uzeo sam stiropol. Ovo je materijal koji ćemo utrošiti dole na spremanje. Znači sve što smo dobili para, to je sve uloženo znači u kuću. Eto.
ali evo onaj koliko se ja sjećam, koliko je to, 2-3 godine, djeca čak u to vrijeme nisu ni u školu mogla ići, jel? Nisu. I nisu, ja sam vam rekla, znači nisam imala ni jednu jeditu stvar, imala je sve staro, tu je pohaban. Međutim, sad su došli i ljudi su im stvarno poslali, obukli, ošli smo u ofis gore, djeca su se obukla. A što niste makar fasadu na kuću stavili? Što ste ko krule? Ono što se njima sviđalo, to su uzeli, tako su zahtijevali ljudi, tako da ja nisam htjela priko nikog. Sve sam uslikala, sve sam vratila slike da je to sve urađeno kako treba. Ja imam s ovim prilikom, oni znaju ko su, da i ja ne označajem. Hvala vam svima od srca što ste bili uz nas. A evo, odakle su se sve ljudi odazvale? Pa evo, bilo evo da gdje čovjek i žena su iz Bugojna bili su iz Amerike, Kanade, Austrije, Švicarske, čak je sve koje to bilo je možda i 2000 maraka koji su se na Western čak vratili. Mislim, to Western nije dozvoljavao više od 7 puta, bez obzira koji... Ja jednom ošao dolu u poštu da digne na Western u čovjeka, u registriju se key doda. Ne mreš ti kaj valpapera više imat, moraš sistem dignut na novo. Iznos Handija 7 puta, ja 7 puta, ako smo digli u roku mjesec dana, znači zabranili su nam preko Westerna da dižemo. Ljudi su bili poslali, ali taj novac je se vraćao njima jer nije Western dozvolio isplatu. Je tako oko 2000 maraka, iako je nama te 2000 maraka dobro značilo, mogla sam kupiti stolariju tu unutar što treba, ali eto, Bože moj. Kako su djeca zadovoljna, evo što su se opremili? Pa nisu zadovoljni, oni su prezadovoljni. Jesi li zadovoljan što si dobio školsku opremu, pribor i to? Da, zadovoljna sam, imam sve za škole i što mi je potrebno. Možem biti sve čitavu godinu i što su moje sestre i brat imaju sve koji i ja. Dogma dusa. Hvala svim dobrim ljudima što su nam pomogli. A bilo bi zanimljivo da kažeš da si ti prvo dijete koje je meni poslalo jedno pismo. Kako je to bilo? Šta te je nagnalo na to? Vi tad niste išli u školu, je li tako? Da, bili smo na odmoru i gledao sam mamu i oca, ali bilo mi je žao, onda sam mama poslao poruku i... Sve je krenulo ovdje? Da. Koliko to ima vremena? Ima li 3 godine? Da, ima 3 godine. Nemoj plakat, Seko! Šta je sljedeći korak? Sljedeći korak unutra da uradim ako Bog da. Sam Bože zdravlja, znači samo je to da je, bar prostoriju da iselim odavde. Da ne mislim na kiriju, na... Što ću dati za kiriju, volim djece dati za školi. Sad je sendvič bio marka, sad je marka i pol. Ja svaki dan moram imati 10 maraka da im danim za školi. Svaki dan. Odakle? Struju ste priključili, jel? Struju smo priključili, hvala. Odmah smo to dobili. A jel ti, evo vidio sam i danas tačke voziš, jel ti teško to? Ne, nije ništa teško. A? Meni ja sam, sad mi se srećom odem dole u šumu kad imam motorku. Što se šutam nogama gusto do šume. Vjeruj, toliko mi je drago što imam motorku. A teško je bilo, jel sa Silverkom? Opet dole sam nekako sa žagom, ali kad uđem pomogne mi žena ovdje, znam. Lakše je bilo kad dvoje. Opet ja odem sad, ne mogu ni žena, mora onako djece, ne moraš spremiti djecu u školu, moraš ovo, moraš ono. Pa znači da ipak dolaze bolji dani, jel? Dolaze, ja se nadam da će mi oći ovdje, da mi hoće neko ponuditi, bar posao ovdje okolina. Zvali su me ljudi, probleme, nemam škole, nemam ovo. Obećala su mi prvo da će početi raditi, nema od tog ništa. Tako da, šta ja znam. Volio bi ovdje da radim, bar minimalnu platu, 800, da mogu bar djecu. Da si blizu kuće? Da sam blizu kuće, da pomognem i ženi i djeci. Ja ipak ne moram jedna sve sama stići. Nije to sad... Tako je. Ipak 5 djeci. Zanimljivo je napomenuti da do prije 3 godine ova djeca nisu išla u školu, jer nisu imali ni osnovne uvjete za život i školovanje. Zahvaljujući prije svega dobrim ljudima širom svijeta, pohađaju redovito školu, a uskoro će imati i svoju kuću. YouTube mijenja svijet na bolje. Ovo je samo jedan u nizu primjera iz Bosne i Hercegovine. Eto vidiš Samire da YouTube mijenja svijet nabolje, a nije nagore ko što si govorio, čoveče. Baš što si onako lago ljude. Brate moj, sad ću
Vidiš, u mene cirkulacija, glavu. Nema za mene zime. Snijegom. Snijeg, vidiš? A? Snijeg, gledaj. Umijevam se snijeg, vidiš? Za mene nema, ja sam, znači, beton armirani. Evo ljudi, vidite. Evo konj, evo koza. Jeboli te internet. Evo Srećko ovce. Kad si ovce dobio? Ima 5-6 dana čovjek iz Amerike, Handija, jedan imenjak moj, Elmir i Elvir. Kupili smo 5 ovaca i ovna 6. Dobre su ovce, fini izgleda. Dobre ovce, ja i Handija im napravio. Kontam, ako bi ljudi neko pomogao da kupi baš ovaca, proširio bi Srećko štalu, izbio bi zid. Znači, ovdje se bavim poljoprivredom, hoću s ovcama da krenem. Išao sam posao pisao, nema gdje nisam, ljudi lažu, petljaju, varaju, vjeruj. Znaš i ti sam da si išao, da me čovjek zvao, išao sam da budem konočni čuvar, otišao, slagao me i on, eto. Znači, hoću da ljudi vide da nisam ja neko i nešto. Evo vidite i konja, ljudi piću, prodao konja, prodao ovo, prodao ono, evo i koze, znači trebaju se i one brate u koze. Vidiš Srećko. Pa dobro, sad je to lijep osnov za početak, neki normalan. Hoću da se bavim Srećko poljoprivredom i hoću da budem svoj čovjek, da me ljudi više ne zajebaju, ide na dnevnicu, daj mi 20-30 Top si bratara to obavio. Nećete nikad više niko zajebavat, vjerujem. Samo malo do kraja života svako. maraka. Vjerujem Jedino ako te Fehim ne spasi. da je to sramota. Ponižavanje. Da mi niko nije pošteno ponudio posao od onog tvog snimka. Ljudi smo obećali, slavo sam pasoše, 15-20 ljudi. I na kraju, ko da ništa nije, brate, bilo. Toliko si... On i on, meni njih žao. Pazi. Situacija je takva iz nekog razloga. Da oni ako hoće, mogu izvest moju, tvoju ženu. Kravu izvest pa ju upoređivati s mojom, tvojom ženom. Po putu. On to mogu, neće biti uopšte situacija da je nekom žao nas, da treba ne. Nego sačeka se naš live da mi odgovorimo da mu jebe mrtvu mater zato što je uradio, pa da bude. Takva je atmosfera. Sad zašto, otkud to, pitaj Bog. Troškova sebi napravio. Toliko troškova sebi. Evo idem u šumu, ljudi hoće da me pišu. 2 dana mi ovdje neko mi zove šumariju, policiju. 2 dana evo ne mogu već u šumu. Čuj. Ne mogu materim. Idem, evo šta iznosim brate na leđima. Čuj na leđima. Na leđima. Ovo treba 2 čovjeka da digne, znači nije to... Ljudi misle da je to stiropor. A ja dok mogu. Evo ja garantujem ti Srećko 2 čovjeka da ovo ne mre dignuti. A Handija ga sam uzme, naravno je desiđe oče. Eto ti moj Srećko, brate. Gdje sad idemo? Idemo da pokažem, gošao sam isto iznio drva. Jučer šumarija morao sam ostaviti. Idemo da pokažemo ljudima kuda Handija nosi. To sam ja znači vam u šumi, vidiš, nosim drva, iznosim. Ima tamo 3 km nosim, brate Srećko, vidiš kuda nosim. Na sebi 3 km? Na sebi 3 km nosim. I dođem ovdje, iznesem i dođu ovdje, hoće da mi oduzme ova drva. Ovo sam jučer iznio, znači nosim drva sve na leđima. Pa šta je 3 km kovdale dok jemine žene? Moraš pješit 3 cigare dok ispušiš etota. A šta je s konjem? Kad sam išao preko Naraka u Malu Brescu, mogu i preko gore brda u Klokocu, šta mi fali? Ne moraš s konjem, čim uđem s konjem, odmah dođe od tamo stražari, dođu ovdje i straju me. Čak mi zovnu i policiju i šumare. To je katastrofa. Eto ti moj Srećko. Pa je li ti teško? No nije me ništa teško za svoju porodicu, znači ja se i dalje borim, vidio si, išao sam, pisao, molbe, nema od toga ništa. Moraš imat, brate, vezu i to je tu. Sad si se okrenuo sebi, je li tako? Sad sam se okrenuo sebi, dobio sam 5 ovaca i ovna, znači... 20 minuta pješe jare kroz, ako treba kroz živicu proći. Ali zato prize čeka. At the end of the road. Da se bavim poljoprivredom, hoću da budem svoj čovjek. Ljudi su obećavali traktori, ovo i ono. Vidio si... Ja bilo je neki ponuda izvana, iz inozemstva. Ja sam znao u 4 ujutru idem nisput, pjevam i sve mirišem ruku. Šta je to? Bilo je, ljudi smo... Mogu i u Klokocu tako onaj. Zvali, trebao sam ići u Avro asfalt u Njemačkoj.
Kasnije me čovjek zablokirao, sliko pasoš, blokirao. Kasnije se odblokira, kaj, eto Hamdija tamo vamo pada, puše. Pa brate, što obećaješ? Znači, sigurno me 20 firmi ponudilo posao, sliko pasoš, na kraju smo svi blokirali. Vjeruješ tu? Iz kojeg razloga? Nemam pojma, brate. Radim ko konj. Samo ću ovako zatvora zaglaviti, ali ja se ne bojim nek zaglavim, brate. Ja si radim pošteno, hoću pošteno da zaradim za svoju porodcu. Kako si mi, brate moj? Bolje malo. Moraš li mi doći, ali s kolima da se tek idem provozat u live-u sam, da najavim odmah i policiji da me ne ustavlja. Haj mogu. Nalit ću ti ja jedno 20 maraka goriva. Haj mogu. Moraš, hajde. Haj. Nemojte, samo molim vas, sad ću ja... Prvo ću kroz Malu Brijescu, pa onda u Malešće. Onda ću u Gračancu i vraću se ovim normalnim putem. Nemojte me samo ustavljati niđe, molim vas. Hvala unaprijed. Nema Sečka drugog prihoda, ja moram donijeti djeci. Ne mogu čekat. Nudio sam i auto i konja, sve. Šta je 20 maraka goriva? To je duplo više goriva nego što ću ja potrošiti u svojoj vožnji. Ja sam htio da za posao. Ljudi se samo ismijavaju. Ako ćemo tako tražiti dlake gorivu. Ja sam pošten čovjek, vrijedan. Neću, brate, što se kaže, da nekog kleknem, da molim ga. Idem, borim se kako znam. Ali čekaj, ovo su teška drva da i nosiš 3 kilometra. Pa šta ću, brate, moram. Pa? Moram. Ne pita me niko je li ti teško. Ja moram se za svoj, kako sam god osnovao porodicu, ja se tako za njega borim. Ja mogu sutra da budem najveći bogataš, ja to neću. Meni su ljudi nudili prljave poslove. Hoćeš, bratara, evo sad su ti isto ponudili, sad hoćeš. Da, Hamdija još ovo, hajde ovdje, obogaće se za 2-3 dana, bit ćeš najbogatiji. Da ja idem nekog da ubijem, da idem ja da kradem, da obijam sa njim trgovine, da ovo. Ljudi, meni taj posao ne treba. Neću, ja hoću Što s ga uzo ako ne treba? pošteno. Ja možda ću slomiti leđa, ali ih slomim, ja ne želim, Srećko. Vjeruj da ne želim. Ja moram, meni 4 djece ide u školu, ja moram za njih zaraditi. Neki bude stid i sram i ovu državu i ove ljude koji su nudili posao. To je katastrofa, brate. Jesam ja majmun. Brate, evo vidiš kuda nosim to 3 kilometra valja iznit. Evo već 2 dana me šumarija priježa, nekom od komšija javlja šumariju. Ljudi nek me ufati, ja ću otići u zatvor. Ja moram donijeti, Srećko. Ljudi ne razumiju tu. Nije došao u moju situaciju da kaže kuću, dječu, nema više ni dnevnica, vidi. Stalo. A šta je sa pijacom, nešto ste vi? Išao sam po pijaci, isto radio, nema, Srećko, tog ništa. Ne mereš zaraditi, odeš. Išli smo u 2, u 3 navečer, dok odeš tamo, dok rasformiraš, ljudi podcjenjuju. Ja platim majicu, primjer, radi marku 2, ono će zapala marki. Te jebi. Ma nema to. Ali čekaj, snijeg je pao svuda okolo, ovo i drva su snježna, ti si u majici kratke Ma rukava. nema za mene zime, brate, ma kakva zima za mene, ba? Ja sam Hulk, King Kong. Mene zovu Hulk. A čujem da si najjači u obaranju ruke, je li istina to? Ma ne mere, samo i more, ni konje ne mere oboriti. Nemoj zezati. Ne mere materi. Pa jesi imao odmjeravanje snage? A ja sam, nije mene niko oboriti, u mene je kratka, brate, ruka. Imam ovdje armaturu betonsku. Ali čekaj, kako izbjegavaš šumare? Ko ja, jel? Ja. Ja, znači, svako jutro sam upet u šumi. Stavim bater i pod baterem radim. A oni spavaju. Ko da u rudnik ide? Hamdija, do 8 sati kod kuće, iznio drva, znači ja sam palio uživo live da ljudi vidi, imam ja TikTok. Ljudi kažu, Hamdija, svaka ti čast. To što ti radiš, to ne bi niko mogu izdržati. Znači, svako jutro sam ja Sečko iznosio metar drva. Evo vidiš, gledaj ti koliko, vidio si gdje smo iznosili, znači sad 3 kg, sad još više iznosim, evo gledaj gdje moram doniti. I kad dođu čudnu konjska kola, dođem ja tamo i zove mi policiju i šumara, neki dan isto je bio jedan incident gdje me ufatio ovdje, vamo dole jedan, zna kako sam situaciji, sve. I kaže men, Hamdija, ostavit će moje ženi i djetetu, bio mali Benjamin. Kaže, hajte vi kući, Hamdija će sad doći u Marija. Kaže, žena, hajde ti Benjo kući, a ja sa Hamdijom ostajem ovdje. Ako će njemu pisat kaznu, kaj pisat će i meni. Ja. Kaže on, tamo vamo, i nazvati on dol Šumariju. Kaže, evo ušao ovdje, Hamdija sjeće drva. Pita on ko je. Pa kako tako možeš jelo praviti suprugu koji te
Em maltretira, em probleme, em socijalno ljudi moraju zvati. Da nisi kakvog otrova Ne ubati. jete makarone i ne jedi govna. Kaže što je Srećko dobio konja preko Srećka. Kaže puste čovjeka, znam da mu treba, stvarno me čovjek, svaka mu čast, pustio me. Putio sam, tada sam trebao da kupim vreću brašna Srećko, vjerujem. Šta misli da me oduzeo, ja bio gladan? Nema, brate, nema, nije da kukam, nije da nešto, ali ja idem da zaradim pošteno, nije ovo lako, vidiš? Ovo je sad snijeg, ja sam jučer u 5 sati izdeo. Trebalo Srećko digni. Vidiš, ovo je za konja, brate moj. Pa čekaj, hoćeš ti to sad na rame? Pa naravno uzmem, znam i na lancu, uzmem za lanac, jedan vozim, jedan stavi na rame i vozim. I, brate moj, Šta ćeš, Smajle, tako te kajmak u makarone upo. Nju ne maltretiram uopšte, a tebe maltretiram na najgore. Jeboli ti Smajl, jeboli ti kemo kujicu, Smajle. Jeboli ti čitava klokotnica kujicu. A njoj nisam ružnu riječ rekao. Tako ti gra, mogu ja kad doću, nego neću. sad ću. Vidiš, u mene cirkulacija, glavu, nema za mene zimi. Snijegom? Snijeg, vidiš? Snijeg, gledaj. Umijevam se snijeg, vidiš? Za mene nema, ja sam, znači, beton armirani. Pa čekaj, nije ti hladno? Pa kaki, brate, nikad u životu meni nije hladno. Mene da nije stida bu majci hodo zimu. Da te udari. Vidiš kako Hamdija tu. Za mene nema, brate, zimi. Evo. Svaki čovjek ne mre naš posao. To su ljudi bolesnici, brate. Bolesnici. Jel ne? Pa bolesnici, brate moj. Dok se oni... Pa čekaj. Još tad su postali nekakvi bolesnici što te napadaju. Nisi mogli podnijeti uspjeh koji slijedi. Pa niješ sve troje. Neću, brate, evo. Evo, ne mene digit niko, vidiš, ovo je teško ko... Ovo je... Vidiš. Jebem ti ja državu. Nemoj sada Ne tako. jebem ja nikog. Nemoj tako. Pa čekaj, i šta ćeš sad i to voziti? Evo idem za me, zakačim Ivo. Mogu me sva raja zaprati na TikTok, da vidiš šta Hamdija vozi, šta Hamdija nosi. Pa nemoguće da ćeš sve ti to povesti. Evo, Srećko, gledaj. Evo. Vidiš šta Hamdija nosi. Znači, 3 km od ozgo sam nosio ovo sve, evo. Tako smo mi Gredu degli na pelani, ja ispustio i čovjek nahitnuo, otišao poderalo mu nogu. Ljudi misle da... To bi ja išao. Čekaj, koliko ćeš ti to sad dugo nositi? Nosim 3 km. 3 km. Na sebi? Na sebi. A konj u šta li leži? Ne daju me to, čim vide konja čudi, odmah biš policija i šumarija. Ja ću, brate, idem na pošteno. Na zarazu. Aj, Ja žel. nikad nisam zub izvadio. Nikad. Čuj. Ja idem po vode, znači u patru. Son of Enoš 4,27 eura, evo za pivu. Hvala ti zaista, brate moje, za 4,27 eura, da Bog da ti. Allah, drag. Za mene nema preko. Pa koliko ta dva drveta su teška, Hamdija? Pazi. Koliko su ta dva drveta teška? Ne znam, brate, nije. Sad ću ti ja reći. Ova dva drveta su teška 1,2 miliona pregleda, majmune glupi. Hamdaga. A ti najviše 300.000 imao što snapao čovjeka. Čovjek uzeo na tebi pare više nego iko. Smorio se, jel da, isprljio se i sve. Nek sam, brate. Ali hoću pošteno. Pošteno. I ja, evo, stavim ovako lanac. I idem.
Vraćam se po drugu turu. Za mene, brat Srećko, za mene nema krize. Ali hoću da pokažem ljudima. Svaki čovjek vrijedan. Koji ne može, evo sad javno kajem. Sve, ja ću 8 sati na glavi dubiti. U firmu. Hajde dođi ovdje radi, vidiš kako. Daj mi firmu jednu što si ti dubio 8 sati na glavi u njoj. Tako je. Evo što imam balvan što sam iznio. Pa ne mogu ga ja ni podići. Ne mogu ga dva čovjeka, dobro. Kako da ga nosim, jel? A Hamdija ga uzme, odnesi gdje hoćeš. Pa odakle si njega donio? Njega sam ti ispod Zabrđa gore. Hoćao s konjem prokuo. Znači, ko ne mre izdržati šta ja mogu izdržati. Čuj, prokuo ko? Prokuo konj. Teško je kola prazna da vuku. I ti si onda na sebe i kući? Ne, nisam mogao konja vratiti. Tu je trupac debel. Ja? I ovo malog rekao, hajde malo pomoz, vidim ne mene. Evo da uključim ja sve 4 na sebe i uzmem balvan i dignem ga. Brate mu. Ali sam čovjeku dao 400 maraka s počulci. Zajebao me, ne pravi kuhinje. I ja sam ga zvao, rekao, brate moj, dedo, otraj mi kuhinju. Mjesec dana me da izvinješ vucu. Jednom sam ga nazvao, očeo mu kući gore, tražio ga. I odem mu priključio, go, brate, dedo vucu u kuhinju, nemoj da se svađamo. Sutra, brate, oću Hamdija Boga, hajde. Rekao, ako je sutra ne dovučiš, nemoj me više nikad dovući, vrati mi pare. A zamisli konj ni ne zna šta se dešava oko njega, a za njega se dešava, čovječ. Kaže u redu. Zove ti, ja raspitam se kod jednog čovjeka. Rekao, brate, samo reci da pravi ta čovjek kuhinje. Ma kakav on ne pravi? I ja mu kajem, ne doneseš mi do 5 sati pare što sam ja krvao, znači odavde sam zaradio i drva nosu na leđima. Što mu nisi rekao da će mu pobiti sve po kući? Ne doneseš mi pare, doći ti u kuću ću te ubiti. Jesam A znači rekao si mu? Koliko sam sada žutio. Došlo je mrak sati, on zove, Hamdi, evo ti pare, ne mogu, pukom diferencijal, da je ovo, da. Dođem ja dole, uzem pare, kako te nije stid, brate dragi. Od mojih leđa, pa spreman sam ti glavu otklin, brate moj. Znači 400 maraka koji... Nije dovoljno spreman biti nego sposoban. Znam viš kuda ja iznosim drva. Slomim se, Ali se meni nije... Znači ima prevaranata? Ma puno prevaranata, Srećko, vjeruj. Eto vidio si neki dan, čovjek traži noćnog suvara. Ja odmah otišao, eto Hamdija, treba ovo, treba. Razmi, nemoj mi te, nemoj, ako si mi rekao sutra, to znači nema od tog ništa. Ja ću ipak... Prva plata, Hamdi da plaća. Ja ću ipak nastaviti sam. Koliko možemo jedno? Ni pomjerit ga ne mereš, ujebote koliko si ti slab. Sjebo bi leđa. Kako ovo? Kola? Erku. Evo idu, znači, ne mogu gojiti. Da ti Boga. Šta ćeš ti sam ovo? Ovo ću sad uzeti zubma ako digni. Ali nije ti čoče tako onaj... Ma kaki, nema, ovo je priroda snaga, Srećko. Krupan, razvijeni. Kaki? Vidiš, u mene miši, vidi. Pa možda nije to njegov čača. Ja imam troku, glavu. A nema, nije bi se polomili, ja i on. A ne mrete vi ćete dobiti. Otišli bi svi diskovi. Vama su diskovi već pukli što ste pokušali dignuti. Pa ja, kamo li da... Ne mrete, Srećko. Pa kaki. Vidiš kako Hamdija diže. Ima u njemu 150-200 kila. Ima, brate. A vidiš, ja to dignem bez problema. Ajde vidim. Ej! Evo, bez prsta, evo, igra, sad. Znači, to ne mre Srećko niko. Evo, odi, trči. Odlično na mjesec. Evo viš kako tovarim nakon, vidi.
Hoćeš slomiti? Da nam stanje, jesi li poderan izišao iz te ekspedicije, jesi li se ljoznu od šta? Kola jebu. Sve ću poloviti. Sve šta Hamdija radi. Ovi svi što firme imaju, što imaju radnike, ne smiju mene zaposliti, uopće im daje otkaz. Eti mu se. Jesi umorio? Pa kakav umor? A? Ništa umor. Isprljao si, ali nema veze. Ovo je para. Pa jel ti treniraš, dižeš tegove, šta? Ne dižem nike u tertanu. Priroda, srećko, snaga. Ja se ne smijem potkuću iskinti. Ja kad se skinu u potkuću, to bi ljudi sjeli na guzicu. Mater. Ili bi žene popizdile za tebe? Vidiš, ja u mene sve priroda. Vidiš, u mene vrate. Vidiš. Znači, u mene sve sami mišići. Vidiš. A ruka, vidiš. Tyson je mala maca. Ovo je, ljudi, beton. Znači, konj ću staviti da me udari, ne mere ništa. To je Hamdija, znači King Kong, Hulk. Iz gačica? Iz gačica i to bokserica. Evo, hoću sad stati kajem, hoću da pokrijem biznis, pokušat s ovcama. Hoću da budem svoj čovjek, da me narod više, da izviješ, ima fini ljudi. Volio bi da imam stado ovaca, da krinem s ovcama, oda u čobane, nabavit ću sebi frulu, koju otpjevati, to je to. A vidim da dobro pjevaš, jel? Jesi li pjevao nekad? Jesam. Pa daj nam neku koju misliš ti, evo, da je prilična za ovu vrijeme. Jednu strofu, varam, ne moraš sad. Šta ćemo da vidimo koju ćemo. Ostala mi uspomena, imao je mnogo nas, čeri i sinova, i učio decu pošteno da žive. To je život, djeco moja, čuvao vas Bog i po dobru upamtite oca rođenog. Neće moći tako ga upamtite, nego kao najveće govno što se ovde okatila. A ja neću dalje, bosanski Hulk jači. To je tačno ovako je dopala. Ovu ostalih 5 ću sutra ako ne izbaciš ništa da nas provociraš. Sad provociram ja. I nemojte samo, molim vas. Hajdi lako! No, Iz Ludina, Ramžulj. Hej, u mene Seka prikuplja sredstva. Ja šta je samo ljubav, šta je beduina, šta je pičke klete materne, to je, ja odo sad pobudal, čovječ. Draga Seko, uni do na sebe nehotice. De mi kaže, jesi li ti šta uploadala ovdje, a nisi ovdje, to je kod u mene bratare Anam. Dragi brato, ne da materi, ne da ocu, ne da. Sestratara live, sestratara pjeva, pokočili se oboje, al to sjedi i pjeva to, jesi još šta je obraz? Jesi joj, brate, šta je obraz? Koliko to valja, koliko je to čovjeku krivo kad sebi usere, kad sjebe. To moraš ići u pičku lijepu maternu. A ja ovdje na P dodavat akcenat. Akcenat flow. Pretvarat se u sve i ništa. Ne bi leto, ne znam ni ja šta. Seko, da nam kaži prvo ovo dijete što ti je izišlo. Se kriviti jer ne znate pravo. Ovdje, dragi moj narator, ne da pod Allahom, ne da ukraden. Pozdrav Raja, sjećate li se ovoga snimka gdje sam ja odglumio siromaha, gdje su ljudi pogrešno skontali ovaj video? Ne sjećamo, bratara. Sjećamo se ovog snimka gdje si ti smijavao siromahe dok si i sam bio siromah. Tako što si pored kontejnera glumio da jedeš iz kontejnera, a smiju se u pozadini. Mi se sjećamo toga, bratara, i sad, na primjer, nisi to trebao radit ako si imao želju da danas bude da niti nisi radio. Vidi halabuka, vidi
Helačluka, čovje. Gdje su rekli da sam ja ismijavao romsku Ovaj život se ne živi tako što obaviš stvari, nego tako što ne obaviš, pazi. populaciju gdje nisam trebao da radim, a međutim ne znate pravu istinu. Iz ovoga nasilja Kome treba prava istina, samo ljudi nam poskidaju take-oute. To ne mereš i ovako ni na herit od istine, a kamoli... Jen, jen, dva, dva, čeče, čeče. Jen, jen, dva, dva, če... Tu sam. Nemoj samo ovako čaprkat mi DNS i to. Nemoj to činit. Smeta će tebi, ne smeta meni i to. Nastavi, bratara, molim te, znači, podsjetio sam te na šta se, čega se mi sjećamo i to. da snimim jedan video, međutim da se skloni ovo smeće i ovi kontejneri. Kao što sam i rekao, čovjek je zahtijevao da išao je, molio se svim ustanova da skloni kontejner, da ne udišu, idu ljudi na sprovod stari, prolaze djeca u školu, prolazi narod da ne udišu smeće. Međutim, nakon 5 mjeseci pogledajte kako je ovo učinilo plodom. Pogledajte, danas je učinilo plodom, da nisi okalemio šljivu, još tako od bratara, pa se šljiva učinila plodom. Ovdje nalazi se jako lijepa klub. Nemoj samo, molim te, jasno, nemoj čovjeku mrtve sovat, morate zaprijeti da će doći pobiti, ja po kući, ja sve, ja šta god. Pa nema kontejnera, nema smeća, neće niko udisati otpad. Ali neće niko imati ni gdje baciti otpad, bratara. Kako sada, šta, jel da dojdu tude ovi ljudi iz ovih okolnih kuća, imali su donedavno 2-3 kontejnera tudek. Jel sada da dojdu okačiti kesu sa smećem tude na tu klupu? Ili gdje da okače, bratara? Međutim, nikada nemojte kriviti jer ne znate pravu istinu. Zašto sam snimio video snimak i da učinim boljim za našu djecu, za... U mene ima sortirano zašto je on to kad i kako činio i šta je tad ima tabelirano ako ne. Ljude da ne udišu smeće i otpad. A za moju djecu šćeo da ne udišu ništa, znači ovako da ih pobije po kući sve i onda šta će pa ne mene mrtva osoba udisat, čovje. Da nam je ljepše. Moji gledalci, pratioci, dobro mi došli u današnji novi video. Evo, dragi moji, mene i moje Belminice. Belminica, dušo, kako si? Dobro sam, hvala na pitanju, kako si ti? Dobro, dušo moja. Dragi moji, ja i Belmina smo odlučili danas da napravimo jedan video, podijelimo sa vama. Evo, prepušću Belmini da vam kaže gdje danas idemo. Sad, Smajle, zamisli ovaj trokutarni moment. Ajde gazda vrti ture i pozovi neke cure da igraju tu na stolu. Pozdrav kralju alkoholu. Ajde gazda vrti ture i otvori novo bure. Ekipa je jaka samo, to znaju svi normalno. Admires, tko je on? Niti se ne zna. 20 evra da šalje zaista. 1-1-2-2 čečeni. Što će nam naći. Pa pozavršavati ko šta nije mogu ovdje. A mogu nekad prije. Veliki pozdrav za bradate, ohrdane i oronule budaletine, Ibragu i Samketa. Veliki selam za njiha. Nemoj samo vrijeđati ljude još tako. Smajle, čoveče, zamisli sad ovaj trokutarni moment. Da li te mati ovako dobro zna ko što te ja znam sad u tačno ovom vremenu na timelineu? Danas idemo na kontrolu jer pošto sam rekla kada sam pala sa stepenica, tada sam otišla doktoru i rekao je kao da je velik otok i da se ne smije noga dirati i da dođemo opet za 7 dana. Evo danas je srijeda 29. i... Vidi sad, Smajle, šta te jebe tačno da mi ne ideš tako u zatvor, hlupa glavom, odziv, pitat se šta te jebe tačno. Ti si nama pričao na jednom live-etu priču. Da si ti išao izlazio s nekim jaranom, pa cure i matere od tih cura nisu dale od te cure tebi, nego dale tvom jaranu. Pa te ja sjećaš se ono pitao kako mati se ne ljuti na onog momka, a na tog ljuti, kako tako ljutnja matere je kastomizirana zaista odesta. Kako to? Sjećaš se da sam to pričao? Ti si znači kasnio na svoje stvari, a još si ovako bolesnik, okoćeni, ludi. A ja sam, boga mi, u ovim dobima redovno kroz narke kroz šumu išao. Da lu 1, da lu 2 to.
Idemo na kontrolu da vidimo šta će nam doktor Da idemo na reći. kontrolu kod doktora, naravno. I još nešto da kažem, Belmina je, znači, 2 sedmice, mene dlake idu, ljudi puše vjetar, Belmina 2 sedmice, kako Nemojte ovako na dlake bit gavljivi, to je sve od ljudi, imaš i ti dlake, hajde marš u pičku maternu. se izdržala? Dobro, više sam ležala. Jesam se bar odmorila. Jesam. Ali evo, kad ono nešto će da bude iskreno, taj dan si nekako bila i sretna i taj dan ti se negdje i žurlo u školu i desi se to. Možeš li nama ti malo i objasniti kako? Čekaj sad kako, je li joj se žurilo ili je neko gurnuo, jer ja sam čuo kod Bleka samo da je neko gurnuo. Prikolobati mi se u trbuhu, rekao, valja se sad braniti. Nema od čega ne valja, čovječ. Kako se desio taj nesretni slučaj u školi i gdje se Belmina puno prepala i onda je mnogo plakala i tako. I mi idemo polako do auta jer trebamo na kontrolu kod hirurga. Ako mogu samo zamoliti lijepo, fino, mirno stanovništvo. Da niko ne pripada djecu ovako, ja po putu, ja džigod, ja. Nemojte to sebi činiti, to. U bolnicu, naravno, da vidimo šta će nam reći. Belmina, kakvim se nadaš rezultatima, evo danas iskreno? Dobrim. Belmina je 7 dana, ljudi, na štakama hodala. Tako je. Imala je jake bolove, otuk i sve to. Ja sam napravila video bez... Ja polažem polako sumnje, čekaj da isključim streamer mod na Discordu, da unidem vam u svoj chat gdje se organizujemo i dogovaramo. Ja polažem određene sumnjam u to. Zato što su vam, ovi što god nama sjede vam i nisu do sad ništa lagali, sad odjednom počeli lagat da ona pozira i slikaje se za od dana dok ti reče da je ležala, a tebe nema šta nije spopala. Ja tako pračito sad ne znam da li da vjerujem njima što lagale do sad nisu, ili da vjerujem tebi što do sad lagala jes. Moje Belmine, pa su onda tamo vamo, tako da smo ja i ona danas odlučile da napravimo za Hamdin kanal. Belmina, odniježe nas ovaj vjetar. Neće, mi ipak još smo teški da može. Ništa, Belmina, hajmo mi lijepo do ambulante, do bolnice, pa da vidimo šta će nam dole doktor reći i da li ti misliš da li krećeš u školu ili još da odmaraš. Šta ti gondaš? Krećim. Definitivno, sad će doktor pita kako je prošlo, ima bolove, jel pila antibiotike, jel ovo, jel ono. Belmina se doista pridržavala svega ovoga. Sad ja se niti ne razumijem u ukočenja tijela, a kamoli u šta drugo u medicini. Ali ču kod Bleka da se ne mogu antibiotici valjda pit za tako kad se ugane noga. Ja nisam nikad ništa uganuo, lomio, samo mi čovjek zube izbio šipkom, ali nisam ovako sad ja šta lomio sve moje, kako je ugrađeno tako i sad. Pa se niti ne razumijem u to da li se mogu antibiotici, da li ne mogu, gdje se ženo. Tako da smo odlučili danas da napravimo video, naravno da posjetimo doktora i da konačno rezultate znamo da li Belmina kreće u školu ili ne. Evo, dragi moji, mi završili smo kod doktora. Hvala dragom Bogu, Belmina ima radosne vijesti. Belmina, saopštim svoje radosne vijesti nakon 15 dana hodanja, klecanja na štakama. Bože me oprosti, kažem, hvala Bogu ljudi kad smo zdravi. Ne zna niko kad... Hvala ono Bogu kad smo mi prvo živi, a kamoli sad zdravi. To je dodatni Adon, ko Adon u Neovimu. Kad ga neko nešto muči, kad ga boli ili bilo šta, evo Belmina je iskusila na svojoj koži samo 15 dana, a bilo je oko 15 godina. Belmina, konačno rješenje, konačni odgovor današnjeg doktora. Otišli smo kod doktora, doktor je rekao da od ponedjeljka možemo... Antibiotik za upale i bolesti koliko znam, a ima na PUBG painkiller za vonjeno. Polako u školu da sutra... Ja vjerujem da kod Fehima ima painkillera kaki ti daje. Nema potrebe jer je četvrtak, ovih dana nisam išla ponedjeljak, utorak, srijedu sam bila naručena. U mene oca tako kad je u granate uletio pa mu... Ha? Ja sam sad derno gledal, to je Brufenčić, ja sam Brufenima davno zido, meni oni više niti... Ne mogu ništa, nemoj mi tako ušućivat, bolan, nemoj da žalbu spucam na strajk. Šta? Pa nemoj tako ljudima vika da sam tabletoman, misliće da sam... U četvrtak kao nema potrebe, u petak... Jaba, u mene otac kad je u hodu, da stani, zaboravit ću šta sam htio reći. Nemoj ti samo ovako, ti se šta, ja kogod šta. Kad je unišao u granate pa mu pootkidalo sa nogu vičeke, ja sam otišao za Beograd odmah, mene je to odvuklo, da li je avionom čime je.
Vidite, meni su oni dali nešto. Mene, ne da nije to bolilo, meni bilo drago što me je to poderalo. Imam kaj još ovoga kaj. Ima i ne idemo i tek od ponedjeljka kako Bog da krećemo sa školom. Je li ti lakši? Pa jeste. Danas vidim osmijeh i to. Mi smo danas, dragi ljudi, sjeli na klupu. Pored ove klupe je bio u stvari dva kontejnera, gdje smo ja i Hamdija snimili video gdje je Hamdija odglumio kao nekog prosjaka gdje je dobio... Samo seko da te obavijestim da on tu nije niti glumio, a kamoli sad da je glumio. Čak i mnogo hejta, ali na drugačiji način nije mogao da napravi taj video jer je ovaj kontejner koji... Mogao je na mnogo jednostavniji način da napravi taj video umjesto tog načina da se ismijava sa siromašnim ljudima, zaista odesta. Mogao je ovako sjest u smrdljivu stolicu i ispričati neku pričicu, ali ne mere kad on u njega sve stolice mirišu, to... se ovdje nalazio i djece koja prolaze smetalo smrad i komšijama koji žive preko puta. Jedan od tih komšija je pozvao... Ovako, samo kad ja nosite svoj smrad, gdje god ja serete govna, svoja mirišljava. Nemojte samo preko ovih smrdljivi otvorite da se izrači, ja šta god, pa onda mirišljava govna svoja serete, da kako. Nas rekao da Hamdija napravi jedan video, da nikog ne uvrijedimo, nego da pokažemo koliko odlaganja smeća postoji, a koliko komunalno ne odvozi. Taj video je bio jedan šaljiv, ali u... Kako ste tako industrijski, prije svega nejak kanton, nejačka je. Da niste tako firama pootvarali, pa da morate u zdravstvo dati. To se more premijer slikat s milionima, da more ovo, da more ono. Pa da tako ne kukate, da tatnete isto za te što odvoze smeće, da ne kukate ni na njiha. Nego samo ovako vreću iznesete, a etiketu zalijepite. Ljudi dođu, vide, pokupe, odu. Naše smeće ovdje kupe, ne kupe gore Hitlerovim ubicama. Pa će se vraćati, pa će. U međuvremenu dobro je i značilo jer je komunalno ipak shvatilo da taj kontejner treba da se skloni jer mnogi stanovnici udišu nezdravo. Nije, nego more budala doći opet snimiti tako tu, opet se ismijavati, opet sprovoditi čorlučenje i makni to kaj otale, stavi kako klupu. Udišu taj prljavi, znači zrak, smeće ili to nešto. Iako je Hamdija odglumio tad isjeko majici, odglumio kao prosjaka, opet kažem, ako je se neko našao uvrijeđen, neka u tom smislu izvini, to je bio samo šaljiv. Sumnjam da se mogu oti ljudi naći uvrijeđeni, jer oni, pa eto, iako imaju mobitel, da li imaju kredita, da aktiviraju internet, a iako to učinu, da li će oni baš gledat ovo pa se naći uvrijeđeni, to... Ja mislim da oni neće niti naići na nas. Mi doista ništa se ne razlikujemo od drugih ljudi, svi smo ljudi na ovom svijetu, jedni te isti, nikakvo bogatstvo niti bilo... Pa ako smo jedni te isti što nas treba pobiti po kući, a vas treba uzlato uviti da se niti ne osvrćete na to, da nije zaratilo, da nije šta. Šta nas ne može promijeniti, vidite sada od jednog kontejnera ili dva gdje se nalazilo puna hrpa smeća, danas se nalazi prelijepa klupa. Svi vjera, ja opet kažem, i ovaj kontejner koji je se nalazio ovdje gdje je komšija naravno zamolio Hamdiju da proba nekako na šaljiv način da napravi video da bi se taj kontejner sklonio. Joj, sumnjam ja nešto u to, obzirom kakvim se aktivnostima bratara bavi i gdje se nalazi, sumnjam ja da je taj komšija njega ja fino zamolio. Ja da to šaljivo napravi, da je to bio cilj. Nešto sumnjam u to, ali to je što ja uvijek kontriram, ne da se složim, čovječe. Međutim, taj kontejner je mnoge ljudi uvrijedio, pa evo bilo je i dosta komentara gdje se našlo kao da mi vrijeđamo romsku populaciju i ljude Rome. Što će oti, na primjer, komentare tu, ko je to pisao, on je lud, tačno, jer nije o to bilo tu vrijeđanje, to je bilo vrijeđanje siromašnih ljudi. Kakve veze romska populacija ima sa time što se on kraj kontejnera ismijavao, čovječe Boži. Da vam kažem, ljudi Romi su jedni divni ljudi koji ja mnogo poznajem, s kojima imamo... Ti ćeš meni rijet o to. Hajdi marš u pičku maternu. Prijateljstvo dugogodišnje, da kažem. I apsolutno ni u jednom trenutku nismo htjeli ni da uvrijedimo niti bilo šta. Meni je taj video... Ali ste uspjeli, to je problem. Sad nakon ovoliko vremena, sada kada ne želite da niste htjeli tada, tada ste uspjeli, pa sad malo ne mere biti da niste htjeli, mislim more biti, ali neće.
Video izgledao tako smiješno, znači, iako je daj mi Marku, Hamdija je to odglumio, daj mi Marku, šaljivog slučaja. Ja nešto sumnjam da je tim ljudima koji to tako rade, osim ako ne rade za koga planski biznis, nego ako su stvarno u toj situaciji nalaze, ja sumnjam da je njima to smiješno, daj mi Marku, daj. Prosto sumnjam, čisto ne vjerujem, zaista odista. Ali evo vidite, nekad šala ljudi i dobro dođe. Nekad možda zlo neko okrene, ali... Pa evo vaša, nijedna nazove šala nije vam dobro došla, a sve jedno zlo, Boga mi u take-outu ostade, pa sad neka ga tumači kako hoće, ja sam jaber, ja se time ne bavim, ne bi se bavio. Šala u tom trenutku je doista dobro došla, jer tolike godine, evo ja sam skoro 20 godina u Ugačicama, znači živim kako sam se udala. Ja sam 32 godine u Ugačicama, nema možda kad bi ovako gledao čovjek da sastavi jednu godinu da sam bez gaćica bio. Odavdje sam non stop prolazila jer tada nismo imali ni automobila niti bilo šta, čak smo odavdje biciklom se vozili, išli u trgovinu, eto takav je bio život, neki borba, gdje se nije imalo prilike da se automobil kupi, bez obzira... Borba sa biciklom, što niste onako rekreativno sportski vozili bicikl, a ne tako borbeno, da ti je kola, a uzeo bicikl. Što je imao vozačku ili bilo šta, nije bilo sredstava da se... Kad bi tako čovjek vozio kola, a da mu je avion, pa pobudalio bi kad bi čitav život tako to konto. Ima ode se, položi se za pilota, pa se avion. Naravno kupi automobil. Ovdje se svakodnevno, znači djeca koja su išla u školu, jer mi nemamo svog prevoza, znači niti autobus, niti kombi, nego djeca idu... Nisam mogli stanice salit jedne. A ja ovdje stavo kukat što neće sokak da asfaltiraju. Pješke ili njihovi roditelji odvoze i dovoze u školu. Nije svaki roditelj u mogućnosti da odvede svoje dijete i dovede, jer i ljudi koji rade, na primjer, od 7, a djeca počinju skoro od 8. Što ja volim ovu mogućnost, što mi je 300 metara škola, mogu odvoditi, dovoditi, šetat, dol, nazad, tude mi. Još je to dobro, čovječ. Školu, nastavu, nisu u mogućnosti da odvuku svoje dijete i da imaju toliko vremena da se, na primjer... Nisu, ali će bit. A ti si u mogućnosti da slušaš da bi ja iz likovnog šestice imao, uveli bi ljudi šesticu, da imam ja sam. Zato što znaš kako ja crtam dobro, kist kad mi dadne čovjek, to. I sad moraš i dalje slušat. Dokle ja šćednem ja. A ja ću moći opet voziti to. Nego idu odavdje, čak smo Čovječe, mogu sad voziti ako hoću, a nije da ću moći. imali jedno loše iskustvo sa psi lutalcama gdje su jedno vrijeme napadali djecu, pa su na neko vrijeme eto to bar sklonili na drugačiji način. Doista dok se nesreća neka ne desi nešto loše, niko ništa ni ne sklanja ni ne reaguje. Znate koliko smo puta prijavljivali lutalice koje su hodale, napadale djecu u školu, gdje su djeca odbijala, čak se bojala da odu u školu. Ne samo moja, već mnogobrojna djeca i iz sela i ove strane gdje ovdje snimamo. Kažem vam, sada je postalo jedno lijepo mjesto kao odmaralište, tako da sam ja danas sjela da vam snimim video. Naravno sa mojom Belminom, Belmina je sva sretna i drago mi je. Na kraj žao mi je ako se neko našao u tom trenutku uvrijeđen gdje je se snimljeno. Kad je tako u mojoj seki žao, ako je se džigod kogod našao zašta uvrijeđen, ja malo samo moram izraziti isto žaljenje prema tebi. Da neće to biti dovoljno, jer na sudu to nažalost ne vide tako. Aj, mogao sam ja oprostiti šta god hoćete za Novu godinu, ali neće sud, nisam ja sud, nisam ta žalašta. Ali drago mi je što nakon tolikih godina, znači jednostavno uvidjeli su jednu grešku u životu gdje kontejner naravno nije trebao da se postavi, nego ima naravno... Meni je pomalo drago što je neko ipak uzeo i obavio ovo, zašto svi znamo da se more, ali niko nije šćeo do sad. I neko Boga mi uze i učini ovo sebi. Meni to pomalo i drago, valjda onaj dio sadizma u meni što ima. Mjesto gdje se postavlja, gdje stanovnici svakodnevno prolaze, znači i djeca i odrasli stari. Ovo naselje je više starija populacija, ali poviše gore mlađa. I zato kažem, dobro je došlo i ovim starim ljudima. Sada mogu lijepo da izađu komotno ovdje na ovu, znači, klupicu. Pa mogu, ali ne mogu dok ste vi tude, jer vi ste poznati po sačekušama starim ljudima i onda mogla bi sačekuša dočekat i od te stare ljude ako su džiš tamo, i ako nisu. Da sjednu, da ponesu sebi jednu kaficu, mogu da popiju. Ja, da im neko nabije šakom da se to prolije, da to. Ne udišu smrad, ne udišu smeće, nema onog bolje udisat smrad nek da ti krv ide iz nosa, a onda te nabije u srce. Zagađenog zraka ili bilo šta. Znači Hamdin video jedno dobro djelo učinjeno. Zbog čega je dobro djelo učinjeno?
Zato što si ti rekla Allahu da će to biti upisano u dobro djelo, tako stvari idu, piše na kojoj stranici. Zato što je svojim videom pokazao da još treba da budemo malo ažurniji u životu i da... Kako onda gledalci ne viđaše to što je on pokazao, nego viđaše nešto drugo. To mi samo malo ko kroz maglu. Gledamo ljudi na način najbolji, a ne da treba nas neko postaknuti da bi mi nešto uradili. Način najbolji nije doći nekom pobiti sve po kući ko što je u tebe čovjek 3 put rekao da će. Nažalost, ali tako je. Nekako sve ovo što se dešava, evo ja sam i onaj dan nekako u svom videu rekla da trebaju štake ili bilo šta, ni u kojem trenutku ljudi nisam mislila da tražim od nekog nešto, niti bilo šta. Ja to bukvalno prenio objavom nema dži nisam, da seka moja viče da ne trebaju pare. Nemoj me samo molim te napast sad da sam vikao da trebaju, a ja vikao ne trebaju, prenio ti poruku. Gdje svakako pojedini se nekako šprdali. Eto kako mora biti šprdnja, ja prenio ti poruku, pa jebote nebo moral se sa ljudima i kako ovim na kraj izići kako oni hoće čovječ. Moral se kako oni hoće, evo ne mora kako ja. Teško onom ko se šprda sa tim, jer ja opet kažem... Teško mu teško legne, teško ustane, teško, sve mu teško čovječ. Ne do Bog meni 5. Meni teže ovu čašu sad držat nek s tobom. 10. može da se desi, znači taj slučaj da se nastrada, da se slomi. Hvala Bogu, moje Belmine je bilo uganuće. Ne do Bog da je slomila, naravno da bi duže bilo, ali eto, i ti 15 dana za mene je bilo ljudi oko 15 godina. Znate kako ja nisam naučila Belminu da sjedi, nisam naučila Belminu da kleca, ja sam naučila kao pozitivnu djevojčicu, uvijek nasmijanu, sretna, zadovoljna ili... I sad došli vam reakcioni smećari, smećarluke svoje provodit, napadat narod po Bosni i Hercegovini i dijete upade kako je žurlo u školu. Pa jebo nam pobog mater bezobraznu, gdje ćemo tako prema dijetu. To. I tako, dragi moji, ja sam i danas odlučila, danas kada smo došli kod hirurga, mogu da vam kažem da je se red ufatio, znači mislila sam da neću stići za 10 sati. To mi samo isto malo načuo, ota mi zaškrabalo uho. Što ćeš kod hirurga, a u Ganu, jel se to tako ide, ni ne znam. Međutim, danas smo imali ljudi prolaz. Belmina ispred nas je bilo 3, a iza nas je bilo još 15 možda sigurno ljudi, ali mi smo treći pored, ne znam ja. I sad mi dolazimo u hodnik, proziva Ramu i sad se svi zgledaš i veli ove nisu ni knjižicu predale ni ništa. Pisao vam štembilj vatreni na dokumentu Priority i prozvalo vas, zato i jest to tu. A ulazi, vidiš, valja nekad rekao malo i kritikovat. Kako tako ne znaš se malo sagijet? Kako se mogu ja poturat 4 sata savijat u Tuzli? Što ne mereš ti jeboga ti, jeblaga ti recimo? Tako onaj dan, znači želim da se zahvalim i gospođi i gospodinu koji su nam dala štake na služenje. Evo opet ću reći da Bog da nikad nikom ne treba. Ja sam isto o to rekao jer ovo roleplay, gdje je Juka, ko je? Znači niti mom najgorem dušmanu jer ja ne bi poželjela znači da bilo komi treba. Belmina dušo, možda bi mi danas malo pješke prošeta, šta misliš? A može. Ljudi, ja sam obukla štikle. Danas sam u fulu malo da se skockam, hajde reko, šta misliš, hoću li ja umit? Evo ispade nam ključ od kuće, mi smo i kuću zaključali. Ako ko dođe iz škole, nek čeka ispred vrata, danas nema ulaska dok ja i Belmina ne otvorimo, ponese psok. Belmina, doktor ti je još nešto rekao za... Da li ima lisnato, da li nema, gdje smo, šta smo? Da pripaziš malo na ligamente. Ja, tu. Belmina je, bez obzira što je 2 sedmice bila, tako sada mora pripaziti, kažu, jer je ovdje malo kao ligament, tako da ćemo još je malo paziti, iako će još koji dan odmarati. Kad smo samo kod paženja djeci, ako mogu se samo malo ja rasteretiti, mislim, nije meni problem još volko natovart, ali malo i jest. Ako mogu ja se, znači, rasteretiti, dosta što za svoju moram oblijetat da neće džiko šta čalovina se napraviti pa pokihat. Ne merem, ja sad nemam kad lijetat do Viteza i gor paziti na tvoje. Da ti malo pazi na svoje, ne merem samo ja. Ti sam rekla hirurgu da je, znači malo kleca na nogu, ali Belmina, šta se ti meni danas isto prepala? Šta znam? Nisi mi nešto. Znači, Belmina, vidjela sam danas da mi se nekako prepala, zbog čega? Pa ne znam. Što ne znaš, šta ti je? Zbunila se Belmina danas kao da je prvi put.
Ja ne znam, Belmina, ove godine baš sam pričala, eto nekako sve po tebi mi i kada je bilo... Eto nekako samo da ja opet naglasim da ništa po njoj bilo nije, možda kakvih smajlovih tekućina jer ja ga znam bolje od matere jako. Jakobs imaju one u kesicama. Ništa po njoj nije bilo ovo naginju, Humačkić kraj Jasmine, sad vako, sad nako. Bolnica i to je za mene bio neki šok, evo i to. Pročitala si mnogo komentara kao znaku podrške i pročitala si bio čak i jedan fudbaler gdje je naravno napisao dug komentar. Znači jasno sav svijet protiv nas iz raznoraznih kultura, mi stali ovdje, hoćemo, a niti ne trebamo. Koliko sam ja vidjela. Tako je. Dao ti je neki savjet da mu se desilo isto kao i tebi. Tako je. I šta je pisalo? Isto ovako rekao ljudima da će im pobiti sve po kući pa žurio u školu i upao na nogu, a danas šuta loptu. Znači nije puno upadu na nogu od tu. Kako tako koincidencija da mu se desi? Ne sjećam se. Sjećam se ja da ti je napisao da imao isto takav slučaj kao i ti. Da nije Vranješ, ko je? Da hlade obloge, mirovanje i poslije toga kad ti doktor kaže da možeš da pripaziš jer je ligamenti jako osjetljivi i da se tu treba paziti. Vidiš Belmina, mi snimimo lijepo video, a mnogo pozitivnih i lijepih komentara dođe. Hajde. Hvala dragom Allahu uzvišenim bogovima ostalima koji ima i koji. Čovječe, toliko lijepih komentara da je to nepregledno. Poljana čitava. Svaka tratinčica po jedan komentarčić nosi. Tako ću thumbnail sutra napraviti. Iz tratinčica ovako izrastaju komentari. Da kažemo da je negativno bilo... A sve dobre, sve i vazdiže u vasionu, čovječe. Neki negativni, ali mi se ljudi ne obrćemo na negativne. One se niti ne osvrću, niti ne obrću. Ja malu pičku materu ne odošto ovo sad i objasnjam kamoli. Ako već vam kažem, Belmina je bila jedna lijepa, divna djevojčica koja je pokazivala svoje kuhanje na kanalu gdje je upravo odustala zbog pojedinih ljudi. Samo mi znači ovako isjeć djelić. Kad je to tačno bilo da sam ja dio tih ljudi radi kojih se to odustajalo. Čeče, ja pratim takve kanale i po Bijeljini i po Azerbejdžanu. Da sad idem ja iskat od čovjeka, deti, nemoj. Hajdi, maršu, pičku, mater. Ali to je njezin izbor, ovako nekad uđe sa mnom u video da vam pokaže. Ta djevojčica, opet kažem, je jedna divna djevojčica koja umije sve i svašta, razumije se. Kad je već taka recio da se uopšte niti ne sekira, ja će znam zakon kako da ti ne mere niko kanalu ništa, samo reci budil ko šta šćeo. Alaj ću sutra najebat što šće do drugo, a nije ovo. Apsolutno u svake poslove i mogu reći da mi ovi 15 dana tako nekako, ne mogu vam opisati te dane kroz što smo prolazili, jednostavno Belmina mi je bila tužna. Ja vam ne mogu opisati ni koliko je tih dana bilo, ovih zadnjih dana koliko je već bilo, meni se to stopilo u jedno sve, sad noć, sad dan, to se ni ne zna. Ja tužna, je nekako, znate kad opet kažem ljudi čuvajte zdravlje, čuvajte prvo sebe pa onaj zdravlje. Eto u mene nekako to, ja to ne znam ni kako se to pogorometala u meni. Ja nikad zdravlje čuvao nisam. A jebote top rezultati, kako to more, kako me dade tako, što kaj dol selim, kako taki rodan se dade. Zdravlje, sve će biti i novac i sve se nadomijeti. Evo, Belmina je 15 dana provela, znači da nije mogla komotno hoda, da izvinete, nije mogla ni u WC sama, nego smo je morali. A kamoli Belmina, kako je ovim ljudima koji ne do Bog Niste, ne do Allah dragi uzvišeni, morali zar nohat da pišne? ostanu nepokretni ili bilo šta. Evo mi smo 15 dana nekako iskusili ovo šta se dešavalo ili to. Šta bi ti rekla ovim ljudima, svim ljudima širom svijeta? Jako je teško, dok nisam stajala, kad nisam mogla hodat, bilo mi je jako teško. Morala sam ležat, to me nekako, jer sam ja navikla uvijek po kući hodat sama, bez ičije pomoći. Kad sam je uganula, mislila sam neću stati onda na nju i onda sam morala štake pronaći, onda sam od jedne žene dobila štak i jako je se zahvaljujem na tom.
što mi je dala i pomogla. Šta si stao tako tapkat taj smiley taj? Jer sad ne znamo gdje da štake nabavimo, nismo imali vremena, a mama ušla u apoteku i žena je Apoteku? te štake joj dala, rekla da dođe po njega. Nemoj ovako crven OBS, jeboli ti majku, čekaj da restartujem. Onda je mama... Samo malo. Refresh ovo. 2, ovo je 3, stop recording. 3. Ok. X. Jen, 2, če, refresh. Unmute. Jen, 2, če. Nemoj, samo ovako ovo ima čovječe, ima tam postavka, ima barne se, nemoj to, nego daj šta god, Otišla taj isti dan i onda sam... Ide 4, ide file 4, ide. Onda mi je bilo puno lakše sa njima jer mogla sam se na njih oslanjati, a bez njih mi je bilo jako teško, onda sam kasnije probala bez njih i onda mi je bilo lakše, onda sam polako stajala na svoje noge. 15 dana ko 15 godina, Berlina. Tako je, više sam ležala i morala... Ima bukvalno doktorat, na univerzitetima se predaje kako to, ne znam ni šta je to tačno, kako to ide uopšte, ali ne mere dijetu od 16 godina, biti 15 godina ko vječnost čitava, zato što to je 96-7% njenog života, to ne funkcioniše isto ko ženi od 40 godina, njoj je mnogo manji postotak života 1 godina, zato ima osjećaj da lete godine i to. Hladne obloge stavljati, morala piti tablete i... Sad je kraj tabletama. Tako je. Sad ćemo komotno tablete da bacimo. Ja, Belmina, moram da ti još malo prisjetim na one naše dane školovanja od početka, naše pješačenje, ovuda do škole i tu da ispričamo malo našim gledalcima i pratiocima, pošto mama je uvijek sa vama i kad ste bili manji provodila vremena, jedno odvedim, drugo dovedim, tako se nekako svodio život. Tako je. Ovda, koliko imamo, ne znamo, ni mi tašno kilometara. Ne znamo. Nemamo... I ima seko na Google mapama ako ti je, kojim slučajem, ako Bog da inšala Android bio, bilo šta. Pojma, uglavnom mi smo 3 km. Ali ako je on bio, moramo odmah, a ne moramo čekati. 3 km, kamerman govori da imamo 3 km. Kamerman nećemo otkriti ko je. Nebitno je, ali stvari... Ne morate ni otkrivati ko je čovječe, kamerman, eno ga tam sa Audi A3 1.9 TDI došao. Ja jedno vrijeme vozu Audi A6 3.0 Quattro s jebom i čovjek nije mogao gledat, a ja šestica bi imao izlikovnog, uveli bi ljudi samo za mene, čovječe da ima. A ja mislio o to nije ništa, čovjek mi jedan dao Srbin, jedan iz Prnjavora, kad smo išli, gdje smo išli, jesmo u Miričinu, kusmo na masažu kod jednog doktora. Čovjek mi dao RS7, da li reče 700 konja, koliko je, čovječ uzme i priskoči petera kola, ko da nije ni jedna. Kasnije vozo Mercedesa isto jednog, rekao jebote ono je brzo, ali ovo plovi majku jebalo. Šta uzet, za čega ganjat se? Hajde otkrićemo ga, kamerman je naš Hamdaga, naš vozač, osobni vozač. Danas smo malo pješke, ja i Belmina upravo smo zbog toga malo i prošetale da malo nogice. Jer vidite ljudi, ja kad sam krećala se svaki dan, odavdje je bilo par puta, sigurno, pa nas je mnogo puta i zadesla kiša i nevrijeme. Slučaj koji se desio tebi prošle srijede, odmah da kažem, to je se desilo 15. aprila. 15. aprila je Belmina toliko žurla u školu, ne znam zbog čega, inače... Da na kraju upade, a gurnuje reakcioni smećar kroz megabajt ovdje, kroz kabel. Belmina nije hitar, da kažem da trči, nego uvijek odvoji sebi vremena sa škole za spremanje, ali taj dan je bila nekako Belmina žurba, kad će se zlo ljudi desiti, ne može se izbjeći. Taj dan si baš i žurla, koliko se ja sjećam. Pa dobro, nije sad nešto da sam žurila, ali to je se desilo, ne znam sama, htjela sam silaziti stepence, jednostavno. Što bi preporučila da se što manje djeca trče po učionicama, po stepencama, da ne žure nigdje, jer dosta u našoj školi je to, kako da se kaže, djeca ne gledaju ni gdje silaze i ja
Pa ja sad ne mogu ni skontati, jel je gurno njeko, jesu li djeca trčala, jel ona trčala, pa u... Ja nisam nikaki istražitelj kad ne berem niti skontati. Ako je u našoj školi je opasno silaziti s one stepence, previše žurbe, Sa naše škole nije bilo skrova opasno skočiti, a kamoli ni za stepence snići. to je se desilo jednostavno neočekivano, nisam mislila uopšte da će se to desiti, nego sam silazila ni stepence, djeca su previše žurla koji svaki put žele što prije da izađu, da odu na bus, da što prije odu kući, kao čekaju i Boga mi s neki jednu noć policija ide u Maloj Breci, ja i Muki kum u mene jaran. Ležimo na krovu. Škola 3 sprata, mi na krovu popili se uz oluk. Kako ste, mudroko, dobro je, kako ste vi, to drogešine se dosinilo, to misli moramo letiti. Roditelji mogu sačekati 2-3 minute, tako i bus naravno, jer nečiji životi su u pitanju radi te djeci. Ne kažem da sada nešto da su krivi, ali kažem što da paze djeca, a pogotovo i roditelj da obrate pažnju na svoje djecu, da ih bar upute na... Vi šta pažnje ja obraćam, čovječe, da upućujem 4, a i ja upućuju zajedno sa mnom da nećeš ni oprepelta kamoli pobit majku li ti jebem debelu. Na lijepo ponašanje i da bar djeci kažu da ne treba da se guraju drugi i da gledaju s kojom stranom idu kad silaze niz stepence, a ne da što prije izađu da guraju te druge osobe, jer dosta puta je se tako nešto desilo u našoj školi. Da, Belmina, evo ima neko vrijeme u školi se da doista dešavaju ti nekakve nezgode. Te djeca padaju sa stepenica, te razbijaju glavu od radijator, te spotaknu se ispred škole. Sve što manje djece na našem... Nemoj se samo to ko zajebat, ja šta god, nemoj se to zajebat, idi se radije ofulaj listiću, nemoj se to zajebat, jare, to... Spratu gornjem sve više i više se toga dešava, jer dok se prije dole manja djeca bile gore su odrasli, išli i nikad se u životu to nešto nije desilo. Ali eto upravo radi te tolike žurbe i radi ti dječaka i djevojčica ne možeš normalno silaz niz te stepence. I voljela bi da se obrati pažnja na tu djecu i da nekako gledaju na druge osobe, ne na sebe samo. Tako je. A da materi onda rezu da gledaju i na našu djecu da nam čovjek njezin ne pobija po kući sve. Ili čovjek ili Fehim, ko već hoće, eto. Kažu Belmina, imali smo mnogo poruka, doista razrednici, svi ti bili su taj dan aktivni i doista... Pa, znaju li ti razrednici da ćete vi nama pobit, pa da i nama koju poruku pošalju, hej, neće, ja šta god. Pitali su treba li šta ili bilo kakva pomoć ili bilo šta. A jesu li dodali da ti je glava kupi šta? Naravno, nama ne treba, ja opet kažem, moje dijete je taj dan... Njima ne treba od škole, treba im od ljudi sa lajva, ne treba im što će im od škole imamo mi čovječe, imamo knjige, imamo sveske, imamo sve. Moglo je se to završiti ne do Bogi na drugi način. Ne bih željela da nijedno dijete prolazi kroz težak period. Nemojte onda za taj period se ni truditi. Ako tako ne biste nešto željeli, nemojte se niti truditi oko toga da to bude, a ne biste vam željeli, to će reći ljudi, lud čovjek, Primjer, jer jednostavno, bilo kako bilo, ovo je jedan veliki težak period. Prvo za djevojčicu, a drugo za roditelje. Bez obzira, evo, dijete padne, pa ruka, noga ili bilo kakvo šivanje, osjeti se tu životom da nešto fali. Nemoj to želiti osjetiti. Jebat ćeš sam sebi milosnu majku, nemoj to želiti, radije želi, ne znam, da Barcelona osvoji svjetsku, a nije Real. Nemoj to igrat se bratara, igraj se autića, kopaj pijesak. Iako ja kažem, ja i Hamdija doista trudimo se oko djece i evo i Belmina kad god krene u školu polako, nigdje nemojte žuriti, prvo pasite sebe pa pasite tuđi život, jer nikad se u životu Što vi ne pazite naš život, nego ćete nam pobit čovječe, po kući sve. ne zna kakva se nesreća može desiti, eto taj dan je Belmina pala. Doista razrednica pitala ima li kakav krivac da je nije gurno. Ja niti koga mogu kriviti, niti bilo šta, opet kažem, sve je od Boga i Božja sudbina. Hvala Bogu, završilo se na ovaj. Eto onda, čero, nemoj više tako žurit ni za stepence, pa ovako da se naginje, nego polako ni za stepence, pa da se ne mere naginjati, to.
način. Jest da mi je žao što je pretrpjela ove bolove i ovo, da kažem, ne može da se kreće. Zato bi preporučila svim ženama, djeci, majkama, očevima, dedama, nanama, čuvajte ljudi svoje zdravlje, čuvajte svoje unuke, djecu ili bilo šta. Nigdje nemojte žurti, žurba nigdje Jel vidiš da čuvamo, jel ti fajn dok čuvamo? nije pristigla, čak evo i na putevima, vidite ljudi koliko se gine, sve zbog neka 2-3 minuta. Nemoj to se ja poigrat, ja koji kurac svako, da se na putu gine, izvuću te kroz retrovizor. Jebaćeš milosnu mater sebi, nemoj to, brata, nego samo prođi onako, idi svojim putem i to. Zato čuvajte prvo svoj život, pa onda čuvajte tuđi. Mislite prvo na sebe, pa Ma ja moram prvo tuđi, lako mi je moj čuvat, nego tuđi mi malo onako, valja se i potrudit. mislite na druge. Jer ako ljudi ne mislite na sebe, ne možete misliti ni na druge. Život je, ljudi, kratak i trebamo ga proživjeti onako najbolje kako možemo. Meni ovako najbolje biti oženjen, fajn, imat djecu, imat kuću, imat bašću, imat planove, i meni to tako fajn. Ja to tako uživam, jel mi ne vjerujete, ja neki kurac. Ja i Belmina smo danas ispričali šta se desilo, hvala Bogu, oporavak je brzo, posjetili smo doktora, opravdanje će dobiti ako Bog da sljedećoj sedmici. Belmina, do ponedjeljka možeš još malo da odmoriš koji dan. Bliži nam se 1. maj, tako da... Da, nerada, naravno, da, nerada. Treba da bude dan rada, on je dan nerada. Tako, dragi moji, hvala vam od svijeg srca što nas uvijek pratite, podržajete. Sada, za sad je Belmina dobro, hvala Bogu i sva djeca. I želim svoj djeci sve najbolje i u školi. Prvo želim svojoj, pa onda želim drugoj. Moram te samo posjetiti da su ta neka druga, recimo moja djeca su u sastavu te neke druge zato što nisu tvoja i njima nisi željela to, nego si sa čovjekom zajedno, odnosno u tebe čovjek rekao da će vam doći pobit pokući, sve 3 put čovjek rekao. Roditeljima, čuvajte mi se, ne skirajte se i vidimo se u sljedećoj videu. Ja se čuvam, a niti se ne sikiram, vjeruj mi. Ćao! Ćao! Moram ovo ni prekidat, kad ću svejedno morat spajati 4 fajla, moram ja to spojiti drugčije. A sada imamo od dobrih ljudi koji imaju 50-60 humanitarnih akcija gdje fali od 1076 maraka kod Ibrahima Smajića, ali me tačno kurac zaboli što i fali i nek fali, da Bog da falilo i više. Pa sve do 13.000 maraka do one žene iz Australije, sad ne znam, nije se ona do sad pokazala kod đubre, pa da Bog da i njoj falilo, nego da Bog da ne falilo i to. Hajmo vidjeti, Lutva samo nek se javi, pošto mi iPhone spoji kontakte, samo na šalter sipe. Nek se javi Lutvo. Jimmy je Hamdija. Nek se javi Lutvo, zaduži pištolj, 3-4 bombe, značku i sutra prema djedu i nani. Evo tačno ovim vam. Hej, bratara 90, jer te ugleda krajičkom oka. Gdje ti je vadeo, evo ga Boga mi. Dragi, Treba ljudima pomoć, međutim jebo to treba bratari mom para, pa ako morate pošaljite, a on će sutra nama mater pojebati da to i nije tako, a ono jest. naši gledalci i pratioci, danas smo po pozivu jedne osobe posjetili Antu, njegovu suprugu Jospu, koji Je li ta osoba luda, drogirana, koji joj je Bogov kurac da ovo volko helačluka ugledala, niti nije, pa da tebe zove da ti nešto pomogne. živi u vrlo nehumanim uslovima. Čovjek je ostao nepokretan i naravno na štakama. Svaka pomoć im je dobro došla. Teška situacija, teška priča u jednom napuštenom Ako im je svaka pomoć dobro došla, zašto ćeš ti onda od svake pomoći koja dobro dođe, neke od tih pomoći prisvojiti, a recimo i ta pomoć bi mu dobro došla. Zašto to? Jel što sam ja lud? Šta je? selu gdje nema puno ljudi, ali koliko je god teško, oni se opet nasmijani kaže samo čuvaj zdravlje. U nastavku smo vam pokazali jednu zanimljivu priču, ali tešku. I nadamo se da će biti odziva za ovu porodicu i da će biti... Dragi naši gledalci, prate... Ja se isto nadam da će biti odziva za ovu porodicu, a ne sad odziva vama preko Westerna da para zaradite, a porodica da sisa Karinu. Ja bi isto volio ovo, ali neće to biti, odesta. Dobro mi došli u današnji novi video. Dragi moji gledalci, danas imamo vrlo tešku priču na zahtjev jednog prijatelja. Nemoj se sekirati. Draga uvažena poštovana sekačo, kada Lutva pristigne na šalter sipe, zaduži pištolj, značku, 3-4 bombe i kreni na lokaciju otkrivanja šta se tu zapravo desilo.
situacija će postati mnogo teža nego što je sada, na primjer, teška. Nemoj se to sjekirati, nemoj se nožati, nemoj se srpati. Kolege kojeg smo upoznali nedavno, gdje smo imali susret prije par dana, na zamolbu da dođemo da posjetimo ovu porodicu, da snimamo njihovu tešku situaciju. Naime, već duže vremena ne snimamo ovako nekako teško ugrožene, ali ovaj trenutak i ovaj slučaj nisam mogla odbiti jer uvijek Ti ćeš odbiti kad bukvalno goditi svaka markica koja prestigne kako tako. Gdje ćeš odbiti, sekačico moja? znam da ima dobri ljudi koji su voljni i željni pomoći. Naime, radi se o porodici Ja pozivam dobre ljude da željno i voljno pomognu zaista ovdje. koja živi u vrlo teškim uslovima, bez ikakvog primanja. Naravno, tu je i suprug gdje se nalazi na štakama. Već sam pričala u prethodnom videu gdje je moja kćerka bila 15 dana, a Anto će nam i njegova supruga Jospa ispričati cijelu njihovu situaciju. I ja, ljudi, kada sam došla, ne da sam ispred kuće da sam se šokirala, nego su mi se noge ostekle. Vraćam svoj stari život prije neke 4 godine, kako je teško biti, a ne moći pomoći. Tako da sam danas odlučila da posjetim i nadam se ako bude da će naši gledalci, pratioci prepoznati ovu tešku situaciju. Hoće. Mi se evo ovdje trudimo da još bolje prepoznaju zaista odesta. Ono smo sve pozaboravljali kakvi ste vi bili i sad ćete vi Jovo na novo. Da će se bilo kakvo odazvati u ovom slučaju, znači da vam kažu šta je potrebno, sve je potrebno, od igre do lokomotivi. A najvažnije što me dočekalo njihov osmih, bez obzira koliko su teški uslovi, neimaština i svega toga što se sastalo, Anto kaže ja bi opet radio, ali ne mogu. Ali u nastavku će nam Anto se predstaviti i njegova supruga Jospa. Tu je naravno moja kćerka Belmina danas sa nama, pa tako ćemo napraviti jedan video. Poštovanje Anto, kako ste? Poštovanje također i vama. Poštovanje Jospa, kako ste vi? Jospa i Anto nisu nikad bili na kameri, niti bilo koji je snimao, niti su kad molili dobri narod da im pomogne. Poštovanje gospodo, kako ste, nemojte se ja šta god začuditi sad ova hiljaga kad projde kroz vas, nemojte to, ide hiljaga, ali tek najtru oko 9-10 očekujte čovjeka jednog. Naime, ni sada nisu bili, znači, oni ujutro oko 10-11 ide Karabaja, ide. Pozivaoci, nego je taj jedan prijatelj gdje naravno Anto i njegova supruga Jospa pristali na snimak za naš YouTube kanal. A vi svi znate gdje mi dođemo, otvorimo vrata, da ta vrata budu drugi put srećna i zadovoljna. Znamo, zato imate nesrećna i nezadovoljna sve jedna vrata što ste vi otvorili, vako džigod kad. Zato što ste to imali, mi bukvalno znamo sad ovo, to, alaj mi to jeba mater, alaj me malo udari to. Anto, možeš li nam ispričati šta se desilo, zbog čega ste na štakama, koliko vremena ili tu? Ovaj prijatelj koji nas je pozvao, on se ne želi imenovati, ali je rekao da Pa nije lud, vidi šta ide, još da se imenuje čovjek, ljudi identiteta ličnu im džaba davali. ste jedni divni ljudi i da vam je svaka pomoć potrebna, da pomogne onoliko koliko može, ali to nije dovoljno bez većine naroda koji se nalazi naravno u Bosni i van Bosni i Hercegovine. Na Bosni i Hercegovini prostoru, jel te nam? Međutim, ti se tako izasranao taj narod, sad eto ja pozivam da pomognete. Nemojte samo meni sovati, ja vas lijepo pozivam. Dete, a nam dadnete. Ne možeš da ispričaš slobodno. Pa to mi je se desilo nakon prije 3 mjeseca. Anto, kako je se desilo, dok čega je došlo pa... To mi je se desilo, radio sam u firmi na Paletari Plus. Dobro. Stojeći posao 9 sati, tako da mi je se to desilo. Vodio sam vodu 2-3 puta. Valjda je od toga pošlo sve i onda sam i bolovo i radio. Nemojte samo ovako bivše narkomanke da se po čatu okupljaju, počet će narod pričat svašta, meni to smeta. Je ovo zakačilo tako da nisam mogu više. I onda sam išao doktorima tamo vamo i na operaciju mora. Tako da... Što doktori kažu, koliko već ste na štakama, kako se snalazite? 3 mjeseca sam na štakama. Kako vam je to palo, je li teško, pošto ste naučili kretati se, radi, donositi svoje teško mi je palo, da vam pravo kažem. Teško mi je palo, pošto sam naučio i radit i sve. Evo ovdje kod kuće, odem napolje, legnem na krevet, to je to. I to je sad posao? To je sad posao moj. Niti možete zaraditi, ne mogu svojoj porodici? Ništa. Rekli ste nekako u trenutku kada smo dolazilo, sve bi lakše bilo da ja mogu normalno hodati. Sve bi lakše bilo. I ja evo kažem, moja djevojčica je samo 15 dana boravila, znači na štakama, hvala Bogu sad je bolje i osjećala se tako tužno, teško, kamoli čovjek koji je zaradio, na primjer zarađivo
Jel ono Ifeta Ferkić, ko je? Svojoj porodici, svojoj suprugi, svojoj djeci, baš nekako teško pada. Teško, totalno teško da vam pravo kaže. Ja ću malo i gospođu pitati kako se snalazi sa suprugom u ovakvoj neimaštini. Rekli ste da imate 2 djece, kćerka je hvala Bogu udata, ali što me fasciniralo, vaš sin od 16 godina uzdržava i vas i vašeg supruga i sebe. A to je sad tako, kako on radi, on voli da radi, ja ga nisam tjerala da ide u školu. Znači nije htio ići, ne idem u školu, eto kao tata ja bi da nešto radim. Tako da mu je on našao posao dole i eto pokazalo je se da je dobar radnik. I hoće i kući. Ja vas zaista moram zamoliti da pogledate samo kako nam je dobar M cut, M kontrast, M vibrans, M... Nema šta nam dobro nije, jare moj. Vidi što nam je. Vidi nam. A ja vidi nam. Hajdi, biži. Čekaj, da vidi nam još bliže. Da nemoj taki nečovjek bit. Kad ja prvi znam da nisi. I mislim da bi mi dobro stajalo odijelo. Dosta je trenirke, dosta je. Hajdi, bježi. I ništa mu nije teško. Što se toga tiče. Uzme motor, godi sam u šumu, trimerom, sve on. Što se toga tiče, ona sad uzdržava. A moramo da kažemo da je to sin od 16 godina, 16,5 godina, znači on je Znači opet napadamo narod po Bosni i Hercegovini i to djecu, ni manje ni više. rođen u 12. mjesecu, on ima znači 16,5 godina. Da, 16, znači sada će ako Bog da tek u 9. mjesec puni 17. Pardon, ja... 12. Tako mu se potrefilo, eto, nemojte se rugati u 12. mjesecu, dijete rođeno, hajde, šta ima veze. Puni 17 godina. I svu obavezu, sav teret, sav posao je preuzeo na sebe. Sve na sebe on preuzeo. Moram da vam kažem, sigurno ga je nekako kroz život naučilo. Da je odbio školu i školovanje. I svjetliju budućnost mu pružilo, čovječe, kaj ja samo taj sistem, kaj je Matrix, taj skonto da u školu niti ne treba ići, nego odu ja van kroz šumu. I da je vidio da vama treba pomoć. Yes. On je rekao, mama sada kad sam veli da sam krenuo u srednju školu ne bi mogu čaći pomoć. Ne bi, džiće. Znači, sad kako radi, eto i on plaća i te račune i nešto u kuću doprinese, dadne, ali ni to nije dovoljno. Znači, on ima i on neki potreba, eto kao, volio bi da ima 3-4 koze, da to ostvari sebi. Mora li jedan stado koza, ako nije problem, evo, da ostvari on sebi. Ja se mogu svađati sa više ljudi, nije samo s volku. Voli životinje, što se toga tiče. Ko voli životinje, voli i ljude, to je isto tajna jedna. Koze, najviše. Jospa, jeste li imali nekad životinju neku ili... Jesam krav. Krav ste imali. I onda... Pošto ti nemaš dovoljno svojih njiva, a i ona treba sjena, treba trave. Sjena vest možda treba nešto, ja šta god. To ne mogu da ostvarim. Da li bi imali želju sada, na primjer, ili da li bi mogli zdravstveno, kako je vaše zdravlje, da pitam supruge sad... Što se tiče mog zdravlja, da vam pravo kažem, mene neka glava zaboli. Imam te migrena, problema s glavom, najviše. Ali što se tiče zdravlja, onako, eto, dobro je. Držite se tako? Držim se. Letim, radim, koliko mogu, što ne mogu, sin uradi i tako, eto. A da li, gospođo, letite 5 metara kroz zrak ili letite manje, više, koliko letite? Koliko godina boravite u ovoj kući gdje smo sad danas snimamo? Pa mi smo 19 godina u braku. Što se toga tiče. Jeste u ovoj kući 19? U ovoj kući sam stala. U ovoj kući 19. 19 godina. Pošto je bila moja svekrva živa, ona je bila ovdje, mi smo bili na spratu. Dobro. Živjeli. Nas dvoje. Znači u zajednici. I 2 djeci. A eto, pošto mi se sad čirka udala, ona je otišla. Spasla se Jaranica, hvala dragom Allahu. Svojim životom. U nas ima jedno selo Otale koja god se cura uda, za nju kažu spasila se kaj je Otale, kaj je izvukla se. Koda je iz Alcatraza izlazi. Potom sam ja tu malo čudo imam, što se kaže, sina da mi pomogne, što ne mogu ja uraditi, uradi on, donese drva, trišća, eto šta treba.
Pa vjerujte Jospa da je teško danas dječaka naći od 16,5 godina da hoće i da donese i da zaradi i pridonese i svom tati, mami ili nekako, sve nekako došlo teško i ludo. Zakonska moja sestro, kako si mi zaista. Vrijeme da kažem, da niko nikog ne gleda, rod rođeni ne gleda, ali baš sin je ipak. A tebe seko samo pogleda u sav narod, sav se narod sjatio oko tebe, ti vaka rospica na kraju bi. Osu uz vas, gleda onoliko koliko može, opet kažem, stavio je na teret maloljetan sebi neke teške poslove ili to. I previše teške za svoje godine. Tako je. Ali hoće, voli rad, uživa u tome. Ja kažem, mama, ja ne bi nikad otišao odavde. A čekaj. Ja volim selo, ne bi nikad. A zašto ja zakonskoj svojoj sestri ne bih dao moderatora da ne bude ovako blijeda? Cvekle trebaš, seko. Došao u grad. Kada smo dolazili Jospa, onako nekako po objašnjenju tražili smo tu kuću. Međutim, izgleda da je selo slabo naseljeno ili se meni čini. Pa dobro, ima tu... Belki mi isto naginje, ko da bi mogla biti moderatorica. Kuća, vamo gore, ali ovdje, eto vidite, sve su vamo vikendice. Znači, ovamo nema više, mi smo tu S neki ti si tek počela naginjat, nemoj tako se ulizgivat. zadnja kuća i to je to što se kaže. A vamo gore ima još dosta naseljeni prema barama i tamo, mi smo jedini tu što smo. Anto, moram da vas pitam, nekako kroz ulazak u kuću rekli ste da trebate i operaciju raditi i da su to ligamenti otišli. I koliko je sad sigurna ta operacija? Da li ste radili te nalaze? Koliko je sigurnost? Jer svi nekako dvoume se kada dođe do operacije. Ja se znam 5 umit, 6 umit, a nije 2 umit. Malo mi da se dvoumim, čovječe. Pogotovo nogu, onda nekako imali neke dvoume ili ste sigurni da bi to uspjelo? Pa da vam pravo kažem, ne dvoumim se ništa. Ništa? Ništa. U Bože ruke, pa što god budi. Nekako ste hrabri. Šta god budi u Bože ruke, ništa se ne dvoumi. Znači bitno je da se to ako Bog da odradi. Samo da se odradi, pa šta Bog da. Kako, Anto, sada snalazite se ti dva supruga? Je li teško na jednom primanju? Treba plaćati račune? Kako god da se snalaze, to nije ništa. Kako će se morat snalaziti kad sutra Lutva pristigne na tu seću tu da sjede? Struja ili već šta već imate, internet, uslovi, kažem opet, nikakvi su. Je li teško nekad pada kada onda shvatite da ste sve breme prebacili sinu, hvala Bogu, opet kažem, pa ga imate, pa može vam pomoći. Ne do Bog da se prepušte sami sebi, ni drugome ne može zaraditi. Ovako, Jospa, kako vaš jedan dan izgleda? Kuhanje, spremanje, otpremanje sina? Pravo kažem, čitav dan sam na nogama. Malo kada sjedim da se odmorim, eto jučer sam brekćer, prala tepije, sređivam koliko mogu. Što se toga tiče, moraš opet oko njega, demo dodaj ovu, demo dodaj onu. Moraš mu izmetit, a rijetko kad moraš tropit, valja brisat, valja trijebit, valja. Znači sam ne može, onda mora i pogotovo vištake nosat. Pa mu daj ovo, daj mu, eto tako, protekne mi dan u radu. Dan u veselju. Dan u veselju. Dan u veselju, ne treba to zovat. Anto, koliko god je tužno, opet vi kažete dan u veselju. Dan u veselju, Pa lijepo je nekad kad ste pozitivni, da kažem. Sad, Anto, me interesuje koliko sad imate bolove učestale, da li imate bolove? Ima da vam pravo kajem svaki dan. Svaki dan? Svaki dan. Kako se nosite s tim? Jel morate piti tablete ili kako već? Pa pijem ove tablete za bolove, ali nekad trpim. Pošto je mali radi, ne možeš one treba mjesečno možda 5 paketa ovih, da bi svaki dan pio. Dobro, nekad i trpite bolove nekad trpim bolove da bi... Ja nisam mogućnost tako. Ni pa ja. Uzmi nekad kupi dvoguzu 3-4 marke, saliješ je, ni ne treba ti tableta, omamite čovječe. Onda to eto. Ali uglavnom sad je dobro, nije toliko ni dobro, ali eto, manji su bolovi sad. Baš, Anto, nemate nikakvo primanje, kaže radili ste, je li to bila privatna firma ili kako već? Privatna je firma bila, sam bio osiguran. Dobro. Ali me je gazda zbog ovih bolova učestali, skinuo se osiguranje. Dobro. Da li ste imali pravo sa birova da neki primate dionice? Pa imao bi ja da on nije
meni dao kao dobrovoljni otpust. Dobrovoljni otkaz, eto kako bi rekao. Pa sam se sa njim malo svađao tamo vamo. Nisam riješio. Ja sam se isto tako malo morao svađati kad sam dobrovoljni otkaz dao. Ne znam šta je tu dobrovoljno bilo onda, čovječe Boži. Ništa, prijavio se na biro, dao u Božje ruke sve, eto. Znači ni sa birova, ni od firme, niti bilo čega, ostali ste ni na nebu, ni na zemlji. Ni na nebu, ni na zemlji. Koliko ste godina radili u toj firmi? Poradio sam skoro 10 godina. To je veliko, baš veliko. 10 godina. 10 godina, hajmo rečeno, skoro propalo u uvodu, da ništa nemate vamo. Što je propalo u uvodu, 10 godina staža mu upisano, a nam... Firme, niti priznanje, niti bilo što, baš žalostno. Nemojte ovako samo da vam zuje rode mikrofon i to ukinite to u produkciji. A to kako je zdravstvo? Imate li zdravstveno osiguranje ili preko birova? Ili preko kako birova. Operacija treba, to ste nam već rekli. Znači, Brad Balik, I'm from the bureau, actually. Nekako ste ispričali da trebate neku participaciju platiti 380 maraka. 380 maraka participacije da bi on kao to mogu ići na tu operaciju da uradi. Ali to eto goni mi rođak. Da, rekao si nešto, ako uspije da se ne plati. Ja sam ga nazvao neki dan, on je rekao da će uspjeti, da je 100% sigurno, samo valjda treba 2-3 doktora da to sve poveže. Da, znate kako, Anto, za nekog je 380 maraka ništa, a za nekog je sve. A u tebe glava ko pišta? Dok neko ima milijune, neko nema ni za kruha, hljeba, kako... I dok Fehim ima milijune, ja da više od ti milijuna zarad. Ali u novembru, samo se sjate u novembru, nemojte ići nikuda. Nije ni bitno je da se jede. Eno, Smile se opet pojavio kod Samketa u čatu, sabrali se hadalj. Pa Smile se pojavio i u policiji, da li je jutros, da li je u podne, kad je. Jel ti bio, jel ti jebo kujicu uz direkt, nije, što je blijed. Tako da smo mi danas došli da napravimo priču upravo na poziv i ostalo vi ćete mi nekako reći da li vam ovako neka teško pada, uslovi, nemate dalje nikako da idete, znači jednostavno niti možeš naprijed ni nazad. Ni naprijed ni nazad, da vam pravo kažem. Tako je, morate brinuti. Stalno sam uz njega, volila bi ja naći neki posao da radim, ali ne mogu. Moram tu stalno biti tu za njega. Teško jest, da vam pravo kažem. Teško jest, pa treba i doručak, i ručak, i večera, i sinu oprati, suprugu oprati. Bog hvala, mašinu ima, sreća nam sve je. radi. Još nam je tu sreća. Ako je ovaj radio 10 godina, mora onda godinu dobijat novac sa biroa. Ali ako nije bio osiguran, da treba nas zaći pobit. Kako ne znate tako šta treba, šta ne treba? Jedino nas one spašavaju. 5 mjeseci sam ja prala na ruke. Imala sam lom ruke, tu zgloba, pala sam i povrijedila zglob. Kako tako ne mere se naći neko, ne znam, neki stari droger, narkoman, krimas? Da nas dođe pobit da vas mogu tako nalaziti ispod kamena da radite za njih, Harit. I o to. 5 mjeseci sam prala na ruke. Ali sreća imala sam i sestra mi kupila i brat popala mašinu, tako da sam prala na nju. Znači to mi nije niko vjerovao da sam 5 mjeseci 6 prala na ruke. Pa da, nije niko ni znao, ono, da kažemo... I tako, eto, nekako, kako ti protekne dan, ono, moraš uvijek biti tu za njega. Da poleti napolje, da poleti u kuću. I tako, eto. Ali opet nekako borimo se. Nekako ste mi ispričali, imate problem sa vlagom dugo godina. Koliko još pa boravite ovako vlaga? Pa biš čelika je problem i sa dernažom da se to. Vlaga ili koliko je borba sa vlagom, da kažem? A ti kad okrećiš i ono sve, ona se opet pojavi. Ona je 10 dana. Zimski period. Ona je 10 dana, Anto, bijeli se. Ne, priko ljeta non stop. Zimski period se samo vraća. Kad okrećiš, ali najviše zimi. Zimi ona se vraća. Znači on imao i planove da stavi gori stiropor, ali sad ne može ništa. Znači pao je snov. Pa ljudi misle da je to stiropol i ne mogu staviti. Sam ja planove i stiropol gori, ali kažu da sa njim se more zaštiti. Da, baš tako Anto govori. Ali ne može, nema. Ovo me poremetlo. Vidite Anto, nekako u životu ne treba planiti ništa. Ja sad sam ništa. Znači, život je tako nekako nepredvidiv da nam je sve od danas do sutra.
Pa tebi je sjeko predvidiv, tebi će biti od ovog mjeseca do onog nekog tamo mjeseca sudski proces, zaista. Treba samo sekirati da čovjek čuva zdravlje i da Jebo zdravlje, ako ti dojde Hamdija pobit sve pokući, jebo to. uživamo u životu onako kako nam je Bog dao. Bog nam je svima dao neko malo više, neko malo manje, ali uglavnom onaj koji ima više podijeli sa onim koji ima malo manje. Kako to, kad onaj koji ima više podijeli samo s vama u čatu po 50 eura, da mi ovdje malo blehnemo na pare, pa da se to ni ne mora se. Tako se nadam ako bude u vašoj situaciji ljudi prepoznat pravu istinu i situaciju u kojoj se nalazite. Da kažem, Pa kako ljude da prepoznaju prave istine u situacijama u kojima se nalaze samo prave laže, kako to, ako bi mogo njeko? jednostavno ni na nebu ste ni na zemlji. Možete zaraditi ni supruga, sin od 16 godina koji radi, to je nedovoljno za jednu obitelj, za jednu porodicu da se prehrani. Uglavnom, sve je potrebno. Evo vidite, 380 maraka je potrebno za participaciju, iako je... Znači, participacija bila treba 380 maruna da participacije tu kontakt. Kanton treba da i država plaća i zdravstvo i operaciju, nažalost, tako je kako je, da nekad moraš neki dio novca, ne pita niko imaš li, ni kakvo je stanje u kući, ni možete li, ili je to da se radi tako o životu. Tako bi bilo daj 380 maraka, opet kažem, nažalost, susrećala sam se mnogo navrata gdje su bile operacije. Isto takvi slučajevi gdje smo čak i više novca skupljali. I pokrali u sve jednoj humanitarnoj akciji što ste upalili za ikog ikad. Ja sam danas došla da snimim, naravno ništa preko sebe neću ni da uzmam niti bilo šta, nego ću... To ti je dobar savjet sad, Fehim dao, samo da nije malo kasno, čovječ. Ostaviti vaš kontakt, broj telefona, ako god bude želio može da vas posjeti lično, da vam pomogne, također može da vas kontaktira Eto, utve ujutru sabahilde toga. telefonom, uz vaš dogovor šta je vama potrebno. Josipa, ima li nešto da vam je baš najpotrebnije, sem ovog novca koji je potreban, ali evo Anto kaže da će se to srediti. Da li imate neku želju ili nešto što bi voljeli u životu? Samo zdravlja. Ja kažem samo zdravlja. Josipa, vjerujem mi, pored zdravlja treba i dobra volja. Dobra volja da ovo sve prineseš. Tal treba i MTCN na kojem ima lovi, a ne mere nako nemat se MTCN. Hajde, maršu, pičku mater. Kažem, imala sam situaciju sličnu i znam kako se to sve izrešavalo, ali Bogu hvala, do jučer su mene snimali, a sad ja snimam druge i pomažem naravno svojim. I dobro ti ide, sekačico, samo nastavi. Nikad se ne zna šta te život nosi, kako ide dan, kako ide noć i taj sin koji ima želju. Tebi se zna šta život nosi i kako ide dan, a kako ide noć. Noć ide tako što se derete ko da ste mameni. Dan ide tako što jebete nama pomater svaki dan 2 godine za redom, a budućnost ide tako što idete u sudski proces. Hvala dragom Allahu. Te 2-3 koze, nadam se ako bude da će biti ljudi pa doniraju te koze ili nešto bilo slično. Ja se isto nadam, meni neće smetati ako bude još ovako budala da se uključe, da to thumbnaile, da to live-a se, da to. Će biti. Imate sigurno telefon na koji vas može kontaktirati. Ovdje imam Ja ženi znam broj na pamet, ali svoj ne znam. Kako tu? Ja ne znam nisko na pamet, da vam pravo kažem. Ja znam, ali svoj ne znam. Molit ću, eto, ako imate na nekom broju telefona, Viber, Whatsapp, pošto ljudi iz inostranstva, taj ćemo broj dati. Fehim, ozgor iz inostranstva, ozgor, nama dol. Nemam. Pa eto, nema veze, možete instalirati WhatsApp, nije teško, isti broj, to ide. Tako da, pošto ljudi Josipa iz inostranstva pretežito zovu na WhatsApp, da bi došli u komunikaciju sa vama, najlakše na WhatsApp i onda znate kako telefonski pozivi iz Evrope u Bosni i Hercegovini skuplji, a WhatsApp internet skoro svi koriste. Giodo, telefonski pozivi iz Evrope prema bilo gdje na Whatsappu nisu skuplji nego su besplatni. Jeboti Bog mater ludu, neupućenu. Mislimo tako da... Ma ludar ne dobi jebote nebo.
najbolje bi vam bilo. dati ovaj broj. ako Naravno, ko Jospa, hoće. slobodno, evo, pozivam ljudi, sve ljude koji su voljni, željni pomoći bilo kako, znači da li financijski, da li hranom, da li odjećom, obućom ili stvarima za kuću ili naravno novcu da im se obezbedi neki bolji, lakši život dok Ante ne stane na svoje noge, ne odradi operaciju, iako posle operacije najmanje 6 do godinu dana nećete moći raditi bilo kakav posao, morat ćete se pridržavati strogo, da ne dođe do ponovno takvog, ali eto, Bože moj, što kaže Jospa, slobodno reci broj telefona i tako. 064 42 04 029. Kako je tačno ovo loše što 500 ljudi ču broj telefona, more otići pomoć ako hoće, more ako ne mere neće. To je njegov broj. Dobro. Anto Šafradin, Jazine bez broja. Dobro. Eto. Sad ako još nešto treba... Pa hajde da damo i tvoj broj. Ili je tvoj To ću ja reći. Dobro, Anto, prepustit ćemo tebi, znači... Može i moj broj. Evo, spade na... Ja imam samo vide. Ja znam njedi napamet. Pa da, gospođo, instalirajte i WhatsApp, vidite da je zapela za WhatsApp. Recite. 064 41 17 822. Znači imate 2 telefonska broja. Ja imam. Znači oni nose 2 telefona, nose 2 telefona. Svi smo telefon. Na koji možete, nemate fiksni, na koji možete kontaktirati naravno gospođu Josipu ili gospodina Antu. Anto, šta imate reći ovako, eto, prošli ste mnogo života, svega i svačeg ste se nagledali, imate li nešto poručiti našoj omladini, našim ljudima koji nas prate i gledaju? Pa najviše imam poručiti zdravlje. Da da Bog zdravlja svima. Meni zdravlja, hvala dragom Allahu, inšala, ja ga narušavam kako mogu, ono se ne da kad je top rezultat, ja ne znam kako se tako nemojte zdravlja, daj malo ovog čega ne, ja čovje. I ljubav, eto, to pa. Pa zdravlje treba da se čuva, održava, a u ostalo sve će doći i proći, što se kaže. Doći i proći. Tako je, evo kažem vam, život je pun iskušenja, pun svega i svačeg. Svaki dan nekako vremena sve teža i teža Jospa dolaze ili tako nešto uglavnom. Evo, dragi moji gledalci, pratioci, ja bih da se zahvalim vama svima, još ću jednom da pozovem sve dobre ljude koji su mogućnosti bilo kako da pomognu. Čuli ste Antinu priču, čuli ste gospođe Jospe priču. Čuli ste i našu reakciju, tako reći odista isto. Borba, znači cijeli život je borba, gdje je sve palo na sina maloljetnog, ali eto, opet se ne želi, ali doista je potrebna pomoć svaka. Do sljedećeg viđenja, mi se vidimo ako Bog da. Prijatno. Hvala vam na gledanju, zaista, mi se vidimo sutra, prvo u 9, u prvoj reprizi tam na Klipsu, pa onda u 10 u drugoj, pa u 11 u trećoj. A jebo ovo što se nije danas moglo, ali sutra kad se mogne, to ti je čavje. Hajne. Neke stvari jednostavno tako da bi funkcionisale. Moraš barnit. Ovako dođeš barniš. Jer neće da radi drugčije. Ja sam tako imao kompjuter, jedan Pentium 3, njega nije bilo dovoljno barnet. On je zadnji jedno 100-150 paljenja. Morao si ga nogom ošint iz nekog, da li nije RAM bio ulego, šta je? Akšan ti hajnu na brate, i sestru, nemojte sam ovako reportat. Ja sam navikao imati mnogo više gledalaca nego ova smjeurija ovdje što mi prikazujete. Nemojte mi ovako fake brojeve prikazivati zaista u view baru. Tako mi smanjivati, tako potkradat. Nemoj to. Dragi naši prijatelji, kako bi rekao, Lutva je jutros preuzeo na šalteru, preuzeo je pištolj značku, 3-4 bombe zadužio i uputio se na location bratara. Ja to nisam htio gledati da ne pokvarim užitak ili ti ga experience, da saznam šta se tu tačno desilo. Ali prije čega samo ćemo pogledati moga brataru koji se pretvara u sve ili ništa. Odlazi pa dolazi, pa ga ima, pa ga neja, pa ga. Ali što je najgore, sad 5 razreda jebena s trojicom, mi niti ne kontamo. Da mi je makar skontat, na primjer da me čovjek jebe, pa da se sjebem kad me već jebe.
nego niti ne skontavam, jeboli mi. Gdje si, Mila, šta ima? Dragi moj bratara, ljoznuti. Dobro večer i tebi, Josipa, nisam ništa rekao. Šumski kuha brato, ušo mi. Tako je bar. Nećemo sad ovdje, ne smiju se djeca tek tako nekontrolisano, neću ja ovdje da kiham. Moram nanovo unići, biži, čovječe, hoćeš mi... Gdje ti je kanal, bratara? Aha, evo ga dol, malo ga spustili. Haj, dobro je, nizgaš skroz. Spušćali, ali... Drag moj brato, hljoznuti, daj mi prvo kaže. Što onako... Vadeo! Obrsa. Jel to sad ne treba pomoć? Gdje je vadeo? Jesi ti toliko influentan da je za noć, jesu ti džeko, šta si? Da za noć tvoju objavu vidi Bosna i Hercegovina. Pa ti misliš da je dovoljno noć držat vadeo. I uklon svi su begi uzeli broj kome je trebao. Ne mora više niko nije vidjeti. Pa kako to tako? Jebemo. Eto da ne sujem obdam. Završio sam iza rešetaka. Nisam spreman na ovo. Prvo, bratara, nejasno mi malo naslov. Kako nisi spreman kad si ti čovjek koji je već bio u zatvoru, mada ne ja sad zapisao o tome recimo. Ali ti si svejedno bio. Ti si znači bio Bilal ili ne bil Ebu Ibn. I kako sad nisi spreman, pa valjda si vidio kako je. Trebao si biti spreman na to. Znao si u šta glibiš. Šta sebi radiš, šta sebi činiš. Imaš, bratara, 5,2 hilj pregleda, pa 7,5 hilj, pa 9,3 hilj, pa haj ovo ćemo izostaviti, ovo mi malo ne godi da kažem, ima 23 hilj. Ali ova zadnja 3. Boga mi, mogu bi te sustići sa klipsom, a nije sa ovim. I pobog mater. Bratara, ti nisi završio iza rešetaka, oto tam nisu rešetke, oto je pa već polako mora se nazvat paljena žica, jer to je već struhlo, to je oronulo se iza tebe. To je ograda, bratara, u nječiju njivu što se... Aj, o tom potom doćemo do tog, nego gdje je vadeo čovječ. Dragi bratara... Tebe ovdje svezali, oj Han. Šta si sebi doživio? Šta si sebi dozvolio? Šta si sebi doživio i šta si sebi dozvolio? Bratara, da li si ti uopšte svjestan, na primjer čovjek, da tebi još niti suđenje, nije ti prvo privođenje ti nije bilo, dragi bratara. Mislim, aj razumijem, zarađujemo ti para, ovako i to. Ali, kako si ti već, bratara, priveden, kad ti niti suđenje nije počelo. To, bratara, malo ne ide tako. Tebi se sad, prvo, valja malo kucat, tam ti ga, vam ti ga, po sudu. He, balan, samo za autorska praveta ide se 4 najmanje puta. 4 do 5 puta odlazak kaj je. Valja se gor dol vozat, čovječe, meni sme. Sad zamisli ovako za sačekuše. Za 50-60 pokradenih humanitarnih akcija. Od boli me kurac koliko, pa sve do 13.000 maraka do one žene u Australiji. To ne možeš vjerovati. Da budeš znala čuvat para, vidio sve potrošila. Oni shopping i ono sve. Ja sam ti rekao ko žen čuvaj, nikad ne znaš šta se mora desiti. Dobro nam došli današnji novi video. Evo, dragi moji, ipak imam danas jednu tužnu. This kid here, not mine, do not apply restrictions on me, I didn't apply myself on her. So don't be rude. Vijest da vam saopštim. Naime, radi se da je Hamdija jutros preveden u zatvor. Došla je jutros koverta gdje naravno poštar vjerovatno nije donosio. Prvo mu kovertu nije htjelo dostaviti tad kad je trebalo, sačekalo zadnji dan, oni oteli poštaru kovertu, ošli u kombiju spustio onaj grmonja, staklo ono, kovertu vadi, nemoj da izlazim, nemoj da izidem. Oteli poštaru kovertu i onda prvo došli po brataru. I toliko ga žustro otelo, odvelo da ga je odmah pustilo da ide snimat video. On se niti nije uznemirio. Na vrijeme, šta se već desilo, tako da je u jutarnjim satima... I primjer jedan još. Zašto ne, recimo, pokazati papir? Zar niste vi ljudi crno po bijelo? Da čuvate, da taložite, da slažete, kad zatreba, da morate pokazati kako ste vi. Nemoj mi tako pričat šta je u koverti, čovječ. Ja priveden u pritvor, pardon, zatvor. Ja i Elise, pošto vi
Pardon, kako su ga pustili iz zatvora ako je u zatvor. Pardon, i samo izvolite. Je li bilo samo izvolite pa ga pušćali? Svi znate da se ja baš u tome ljudi i ne snalazim dobro. Jes da sam ja odlazila u posjetu, ali bilo je tu davno, čak sam i zaboravila. Jes, toliko je davno bilo da još nije se, ja mislim, pa iskodirao do kraja onaj na klipsu, kad je onaj bila u posjeti materi u zatvoru. Nije se još do kraja ono enkodovo. On će biti za jedno mjesec, dva još ljepši dok to nalegne sve. Danas ja i moj Eli smo odlučili, pošto nemam ni s kim danas, djeca su u školi ostala, ja i Eli smo odlučili... A što on nije u školi? Ne izgleda mi on ko da ne treba još krenuti u školu. Što nije on, da nije bolestan, još šta? Danas da posjetimo Hamdiju zatvor. Dragi moj, 1. maj, znači prošle godine slavili smo, obilježavali smo zajedno, ove godine dočekujem sama sa djecom. La ilaha illallah, seko, kako to? Pa što vam ne dođu kakvi prijatelji, što ne zakažu sa vama da sjede, što ne sjedite sa, ne znam, sa svekrvama, punicama, čudima? Što to sve, kako tako volite samoću? Da nećete na vikendicu na vrh planine ranč ili šljivik. Hamdija je u zatvor, ne znam ni koliko ni šta dok ne odem tamo, dok ne preispitam. Znate kako... Što ćeš tam da preispitaš koliko je šta kad će tu sudija presud, to ćeš znat. Ovako kad budeš ovako sjedio i on tam rekne toliko godina, a ti jebim ti, pa skočiš, pa te oni ufate, pa te hljoznu otpad. To ide. Čekaš, izgleda i dočekaš. Mnogi su željeli da ga vide iza rešetaka, evo danas vam je došao dan. Otkud danas dan, ja tvičem suđenje ti seko, nije, ala je luda u mene seka, to niste. To je u mene sekačica, prava mala ludačica, to nije džaba Smile Haman za njom volko poletio. Znači 1. maj nećete, ja mislim, bolje u životu proslaviti. 1. maj možete da slavite slobodno, Hamdija je zatvoren, ne znam na koliko. Ne slavi se 1. maj zato što je Hamdija zatvoren iza ograde u čovjeka što se ulazi u njevu, nego zato što je praznik rada, čovječe, mi ga svake godine slavili. Nećemo zar sad početi praznik Hamdijinog zatvora da se preimenuje. Da tam vidite to s Komšićem, s kim treba. I stara poslovica uvijek kaže, nemoj se ovako dizat, nemoj ono prisješćati, evo vidite. Nemoj se ovako dizat, nemoj ono prisješćati. Ko je to rekao da nije... Ljudi, da mu je doista ona njegova sila presjela. Da nije Rusak, samo Kovlija. Znači, ne može protiv zakona pa kako god okriviš. Ne mere svedla seko kad sila pritisne. Ja sam sve govorila ne može i neće doći i ne može i Hamdija takav. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Prošle godine mi sjedimo falati Darija Krst na 25 evra, to ti je feslija čitava. Jel ovo ko fol onaj tvrza u Bosovači, hajže, pa bi gor bio, vidio si natpis, vidjela se, natpis, draga Hrvatska, ili možda je Hercegovka, ne znam. Ti sejke, prošle godine mi sjedimo, slavimo viču, kaj neke u zatvoru, kaj i prošle godine isto ovako završavo, slavilo se. Ne, ali kada je Boga mi jutro došla kovjeta plava, mislim kada je policija došla donijela kovjetu. Kad udar ne dobi što se u plavoj kovjerci dođu po tebe u zatvor, kad udar ne dobi, ovdje ovako van. Plavu gdje je bio pozvana, nije se odazvao, možda je Hamdija to i vidio, pa nije htio da mi rekne ili bilo šta. Nije htio da te pripane, da ti ne saopšti, ti... Da ne daju ženi naići tu dam, da ona načuje da bi džigod, da ko priča, bi on mogu, krije, ali najde ona kako je mela. Ono sakrivo je na neki način da kažem, ali Boga mislim da se ne može sakriti. Ovdje došli njega, Hamdija nesprema, ni se nadamo tome, niti bilo šta. Nemojte ovako nespremnog čovjeka odvoditi. Nemojte taki bezobrazluke kucanju sprovoditi, ni vi. Fino nazovite čovjeka, reci doćemo tad otim putem ćemo naići po tebe. To čovjek mora fino popet se na tavan, skiniti onu kockastu, fino strijelu, nategnut da vas dočeka, da ubode koga u nogu. Niti apsolutno nisam sanjala o tome, a kamoli da doživim to. Tako da sam ja i danas sa Elis odlučili da posjetimo. Naravno, Elis ne može ući u krug zatvora, mogu ja. Ništa nisam puno stvari nosila jer vidite, kad ulazite u zatvor, znam da se provjera i svaki artikal koji donesete i zavisi koliko... Ma haj što artikle provjeravaju nego što kesice diraju. Nemojte tako kesice barakat, čoveče.
Koliko, na primjer, Barakati Obama, uvaženi poštovani. odslužiš kazne te, da li 5-6 mjeseci, dan, 2-3, nije bitno. Svaki zatvorenik ima i svoju posjetu ili bilo, da li će me primiti u zatvoru, to ne znam. Primit ćete se, što te ne bi primili, to bukvalno služi da te silom tam dovedu, a ne da sad, bil me vi primili, pa nije to. Apsolutno. Da li će me primiti? Imam kontakt, telefon je kod mene ostao, sve je kod mene, znači ostalo, niti znam kako ću se snaći, ali znate vi, ja... Kako ćeš se snaći? Možeš se... Da, Hanifa, tam, ti se javi sad. Šta je to? Seko, molim te. Izvini, šta si rekla? Ja sam uvijek provid. Apsolutno, niti imam kontakt, telefon je kod mene ostao, sve je kod mene, znači ostalo, niti znam kako ću se snaći. Sad ćeš se snaći, Seko, na sljedeći način. Snimali ste humanitarne akcije, ima klipova i klipova. Saopštili ste da neće više u te akcije ići, vi sad ne interesuju vas ljudi, živite za sebe život. I sad sve to što stigne preko westerna, monograma, ne znam, na račun, na ovo, na ono, to uzmeš sebi, ovo sad od revenju, a viš kako je ovako u facu napišla, ovo od... Ba tebe napiši da lajbaš, neću ja javljati. Šta ima veze lišenje slobode zbog istrage ne znači da je neko kriv. Istraga se može produžavati 3 puta po 30 dana ako nema dokaza, nema razloga za brigu. Pa ja ne znam, Seko, šta se ti tako uskaktala, hvala ti uvaženi poštovani gospodine Krule na poruci, evo ti srca jedno na Viberu. Seko, drago, nemoj tako skakutati zaista oko nas. Nemoj čorlučit, nemoj provodit se. Vidiš da ti prisjede. Hajde, biži otale. Ali znate vi, ja sam uvijek providur u životu, tako da kod mene nema prepreka. Nisi ti providur, ti si najveće, pa ne bi te eto sad vrijeđao, bit će previše za tvoj metabolizam. Iako mi je jedan od najtužnijih dana, da kažem, 1. maj da dočekujem sama sa djecom, inače neću ga obilježavati jer nema Handije, nema ni Maja, tako da ću ja svakako nastaviti snimanje neko vrijeme na Handinom na svom kanalu, održavati kanal dok vidimo koliko Handija se zadržaje u zatvoru, koliko će ostati ili to. Elise, šta ima, jesmo se ti naspavao? Jesam, nije ništa. Jel tebe pogodila ova vijest? No. Naku? Samo oprostite moment. Uvaženi poštovani, gospodo, molim vas. Koordinacija kriminalnih tijela i dronova na terenu, moram lično ja popitat se, izaći. Samo oprostite na 3-4 minute. Vozaju se ljudi, pa moram im rijeti kuda mi to. Sačekam. Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin ticara.
džara
što je dobra ova jakna od ovih kamionđija. Neke sad isprolazio sakolima ko hoće, da moramo kasnije na dronu vidjeti jel prošlo slučajno ili je prošlo baš sad namjerno i što i kuda mi otkle. Nakon ja bez veze izlazio naput, nemojte se ništa uzrojavati. Sjeko, izvini, ovo eksperiment ja isto pokusne kuniće nabavio. De nam kaže šta je dalje bilo. Da se malo ljudi ne smijemo. Od sve muke da se mi ne smijemo. Ja sam nju poradila, oči ko filđani, iskreno sinoć nisam ni dobro spavala. Pogledajte kako sam se obukla, ponijela sam rusačicu ovdje, neću otkriti šta sam ponijela. Opet vam kažem, ne znam u to. Izvini, je li to original Rusačić Adidas ili je kopija neka sa bovljaka iz polovke ili tako nešto? U zatvoru šta primaju? Svaki zatvor ima nešto što smiješ donijeti, nešto što ne smiješ donijeti. Ali da sam se nadala, ja bi bar prikupila para. Pa da ima malo više, znate, danas sam ljudi i bez para. Seko, šta mi koji kurac onda radimo ovdje danima? Mjesecima ako godinama nije već. Ja sam mislio da sam saopštio jedno 15 puta. Bila je donacija, ja se zaista izvinjam. Anonimus 25 eura. To je 50 maraka, THC, BBR. BBR, be right back. Jel to ti hoćeš rijeti da sam ja tebi nječek sad iznio za 50 maraka? Ti došao dao mi. Pa jel se ja time bavim, jel ja dokaze imam crno, po bijelo, hajdi marš. Hvala brate na 50 maraka, boga mi. I bez svega sam ostala ovaj mjesec, znači strašla sam se, sve sam poplaćala ono što se trebalo poplaćati i što ću Bože, ostala nisam se... Pa dobro, Seko, doći sljedeći mjesec, opet šta treba dne se poplaćati? Nije to sad ono zadnji put došlo, doći sljedeći mjesec. Nadavno će Hando doći u zatvor. Trebala sam prikupljati pare ranije da imam za danas, ali nema veze s nas. Seko, prikupljamo ti bukvalno, već ugas mi se cigara, jebim ti. Ko da ima nešto u njoj, čovječe, nemojte samo ulijetat. Seko, draga, la ilaha illallah, ešhedu ene Muhammeden ve Resuluha. Sakupljamo te svaki dan. Ti izbaciš jedan video. Ja od njega napravim live i još 2 videa izidu, najmanje. Dnevno. Sakupljamo te, Seko. Potežemo iz muda da ti sakupimo. Ne meremo, narod viče, maš u pičku matenu, pošaljite im vike. Tako da sam ponijela što je Bog dao. Znači što je Bog dao u kuću, ja sam njemu ponijela, pa nadam se da će primiti tamo. Idem ja ljudi sad lagano do Hande i da vidimo šta će vam možda reći. Evo, dragi moji, začinite. You're the best woman ever made by... You are the best around... Yes, hey, anonimna braća. Znate kako je to po zatvoru daleko? Evo ga, stigli svi. Dragi Hando, Jesse. Joj, šta imaš, ženo, kako si? Jesi ne spavao? Dobre, ti, evo, završio sam. Dragi Hando, Jesse je ovo završio. Ba, završio, evo, mlada, vidiš, zavezal me, ovo, vidiš, stavno. Šta je ovo, Hando? Pa kako ste zavezali, bratara, vidiš da si potpuno slobodan. Znači ti nisi svjestan ni kada si odvezan, da si odvezan. Alaj nas jebe trojicu, mi niti ne kontamo, a čovjek 5 razreda ima vid kako nas. Zema, zatvor, mlada. Kako, Hando? Pa staću, mlada, ukrao kilo paprika. Ukrao kilo paprika. Pa što si? Tačno me žignu ovdje, kako ovo podjeba me, jeba me. Krao, bolan, Hando, bolje da nisam ponemoćanik, u tebe bile pare i za kilo paprika. Što će ti paprike? Moram sad dobijati. Što će ti paprike? Pa eto, vidiš. Skupe paprike, 20 maraka kilo, nisam htio da platim. Nisam imao para. Kako, bolan? Pa što će paprike, mogo si bez paprika? Eto, mlada. Na ove gluposti iskreno ne znam ni kako da se zajebavam, a kamoli šta. Pa šta ima? Pa vidiš, pa ništa, Hando, evo dobla poziv da si pa ja, vidiš, ja danas se... Ne znam šta ću, vidim ovo sve zatvoreno. Šta je ovo? Pa ima ovdje i koje se ovdje samca, šta je ovo? Sam sam ovdje, bila je... Pa eno leto dol niz njevu, bratara, pa se najte. Sa druge strane, džigod. Dvojica odslu kuću. Jes, niham pusla. Vidit će mene otkud ti, Hando, ovdje, evo vidiš šta se desi. Dragi Hando, jel malo... Eto, vidiš, Bibo je spojila krilo do ključa. No koga ključ ima, Hando, ništa ne velim ja s tobom ovdje da budem. Ali eto, rekli su mi, Hando, pošto sam šumski kuhar, kaže, Hando, nek ti donese mlada rošti. Rošti da ti ja, donese? mogu kuhati. Pa može ovdje kuhati? Pa možeš zarađivati. Pozdrav, Begi Vojiću, hvala ti na 3 eura.
Veliki pozdrav za tebe, nije ništa napisao osim pozdrav. Dragi bratara, kako nema niko tu kraj tebe da te čuva makar. I otkud nam taki zatvori, otkud take telefonski od te? Nije ovo ovako u zatvoru u Orašju, čovječe. Dragi, ja imam ovdje dočak, ručak večera. Ne mi objasni šta ima u zatvoru. U mene se ušum ovdje. Ti si samo ušum i na livadi. Kaže, nisi ti Handa za zatvor, ti si znači za zatvor poseban ruševi. Tamo gdje je medvede ovdje si za medvede zatvorano. Dragi. Pa zato što si ti ogromni medo, jaki, frajerčina, jeben tip i zato moraju tebe držati sa sajlama, čovječe. Sajle pucaju. Šta ću mlada, šta ću sad? Koliko si dobio? Pa nisam puno dobio, 13,5 godina za kilo paprike. Sajle, 8 je žica sprovedeno ovako išlo u krug. 8 žica, jedna sajla da bude. Sa takih po 8 sajli ga pucaju. Za kilo paprika? Za kilo paprika, mlada. Jesi pripremio Hando, dobro? Jesam, eto. Eto, vidiš moj Hando. Uvažna poštovana država kaže, evo prvo srce sad retroaktivno srca otkreću. Znaju li ovo dvoje ljudi da je ovo omalovažavanje suda i tužilaštva i ismijavanje sistema, za ovo se može 3 mjeseca dobiti. Nek moj bratara Horinda, nek sebi nabire. Samo nek nabire, mene to krule alaj jebe. To, ne mogu ti opisati. Da ona stara poslovca. Iz vina će njega strpat među reši. Ja sam ti strpala, nisam ti strpala, jesi se klinčiju. Džoba, šta ću sa džoba? Moj Hando. Ništa, znaš šta ću raditi? Ne znam. Objavi video i rez donatorima da šalju pare, jer ti nisi ništa uštedila, mislim. Ma nemam Hando ni za kiflija. Znači, džaba mi iz muda ovdje potežemo, to je taka raspikuća troškali da to ne mereš, vama se kaj nije moglo nanijet. Ja odmah zamislim jedno 9 ljudi kako nanosi, ja ne mogu, ona jedan sjedi ko mašina. Ja jesam ljudi rekli, strpat će njega iz zidina u zatvor. Ali što sam ja tebe strpala, Hando? Čuvaj mi djecu, čuvaj mi auto, čuvaj mi mobitel, sve mi čuvaj. Nemoj da me moja, vidiš ti gdje su od mene zatvorile ovdje danas. A dragi Hando, kako ću ja sad? Vidiš, ja sam, znači nisam... A čekaj. Ja sam, znači, ležu u kući, dođeš i odjedno i pokušim. A čekaj sad. Šta sad? Kažeš čuvaj mi djecu. Ja. Čuvaj mi auto. Budi mi vjerna! Vjerna ti je već, nemoj toliko niti golamiti, hej! Ne govori čuvaj sebe. Čuvaj sebe, budi mi vjerna, znaš kakav je zatvor. Sad će tebe on tek napadat, reći evo ošao Handa, sad ćemo mi. Što će je napadat, pa ima tam krevet. Promijenio fino ljudi ujutro dušek. Jel se ko kucao jučer nijel? Ako je se kucao, da se ne naograjše, promijeni se fino dušek, jambez. Veliki pozdrav za tebe Zajme, Šestiću. Veliki pozdrav za tebe Zajmaga. Ne znam ja Hando kakav je zatvor, ja nisam bila nikad. Gdje mi objasni kako je u zatvoru? Pa eto, nije loše, ja vidiš. A čekaj, Hando, ti si pas. Samo nebo. Nebo i zemlju. Rekli prebačemo, samo danas. Eto što nije trebalo, na primjer, filmove gledati. U filmovima imao ti taki zatvor, se vidi samo nebo i tu ljudima dobro gledaju lošeg čovjeka kako se pati. Budete sad tipu top. Samo danas, gdje te prebacivaju Hando, sjećam. Kao Orašje. Orašje, u kapi. Puštamo, dragi Hando. Što ćete voziti do tam kad ima ubusovači? Eto, meni to prva nelogičnost, recimo. Pa vi će Handa, neće ovdje da te prime, moraš ići u Orašje, tako da ću. Ljute se, kaj ne meremo ga gledati, nećemo ni da ga zatvorimo ovdje. Hajdi kaj je marš ovdje. Kako pa ti Boga? Designing things, gdje je designer, ni ne vidim ga, haman su njega report, aha, eno ga. Nemoj sovat nebo tako ti tude, a nam. On je veliki zločin počinio. Što ću mu da ja sad, da kilu paprika, šta se meni desi? A jesi ti govori. Ovo je naštimano. Ja ovdje da ti naštimano. Ušlo sam se naštim da paprike ukradiš. A ljudski. Dragi Jano, ti čitav život govoriš ja pošten, ti sad kilu paprika. Šta ću, pa eto, juče je bilo kila paprika. Pa što mi nisi našao pare? Dala bi ja zadnjeni 20 maraka da ti ne ideš u zatvor. A dobro će mi doći sad, malo. Pa šta je, nisi imala 20 maraka zadnjih ili nisi htjela data dala bi, što ne dade, pa da ne ode? Deblja ću se u zatvor. A kako će meni moj Hando doći? Ne znam, ni ja. Kako ću ja sad Hando? Rekli su bliži se i ti ćeš mi ja? Pa šta ću ja Hando? Ne znam, mada ti napravi pasno si biži izgleda. Nemoj sad bižat, sad budite tude. Nemojte sad bižat, vi imate crno po bijelo, ne mere vama, čak. Ja pasoš, Hando, sam ga da produžiti. Ali sve me za ovako zatvorše, vidiš ti ovo, to je nemoguće šta radi. Pa Hando, ti ovo da odvališ. A ne mogu, neću, vidiš ti šta je ovo.
Tačno ovo vrijeme katastrofe. Ja vam to, hajde otvori još samo. Ma ne mogu, kad smo zaključali, vidiš imaju video nadzor i kamere, sve ne. Znaš ti sad svezani čuko što bi se reklo, jel? Vidjeli mene sad? Pitao sam ja, rekao mogu da doće mlada da snimi, kad slobodno Handa da ih snimi, imaš pravo. Ma imaš, ja neće ni da te primi, ali gore imaš pravo snima također. Vidi Hando, šta se ovdje smije donijeti? Oj, mal me ne ukući, čovječe. Šta odnijeti? Ma smiješ donijeti, šta si donijela jedi? Šta se smije odnijeti? Mlada. Čekaj Hando, vidi Nije, šta će donijeti da jedeš, viš da se smije tu cikoće. šta ima. Šta si donijela jedi? Čekaj Hando, ja sam teško došla. Pa čuje auto? Pa ne znam ja voziti Hando. Čuvaj mi auto, Nemam čuvaj mi ja djecu, vozača čuvaj Hando, sve. Tačno. nemam ja vozača Hando. Šta si mi donijela, bogat? Čekaj da Da izvedim svoj jedim. tur. Stani. Rekao sam ti da se ne utežeš kad sam ja u zatvor. Nemoj se utezati, ima muškaraca, gledat će ti guzicu utegnutu i onda Fehim će se naljutit. Molim te lijepo. Evo ti Hando, ovdje ima nešto. Da vidiš Šta ima, šta si mi donijela? Kudam ću ti prenijeti. Da, Evo da. vam, evo. Odavde, dobar. Prebaci. Opa, eto, dobar. Šta ja doživim? Šta si mi mlada ovdje donijela da Te jedim? Hando, donijela sam Hando ono što sam imala. Nož. Vidi Hando, ti si mene ostavio ni na čemu, Jarane. Ovo je tastatura TKL, retroaktivno da ti pročitam. Gdje ono piše? Lightspeed Logitech G, zadnji, ja mislim G što su imali u oznakama. G915 TKL Lightspeed Wireless. Hajdi, bježi otale. Nadala, ja sam kupila ući da imam šta jest. Dobro. Ali ako ja tebi donesem, djeca nemaju šta jest. Šta ću onda? Morat ćeš palit lajvove, mlada. Ma ja, Hando, danas Jesi polila sapun? Ja, nemoj mi donositi onaj sapun, nego tečni mi donesi. Može mi slučajno isprat sapun. Ma nemam ja para za sapuna, moj Handaga. Pa bolje da ti ispane onaj nek da ti tečni bude preruce. Majmune. Deba. Ne može, Hando, dok sam platila kredit, dok sam platila... Pa, nek mi donijela Dok sam cigare. platila kredit, dok sam platila... Bratara ide s tečnim sapunom u zatvor. Porez, dok sam platila ovo, platila djecu, nema, onda ostala sam rekla dobro koja čokoladica bila u Vidi, kući. pojela djeca, znači ona je donijela 3-4. Pa Ajde, dosta ti, Hando, dosta ti, a šta ti? Šta si mi donijela? Sutra 1. maj, šta ću ja sutra doštiljati? Nek si mi donijela hljeba. A hljeba, Hando, ima bar hljeba, ne fali, brašno ima, ne skiraj se. Dobro je. E, Šta si moje, donijela još od ovih? te mogla sam donijela malo šećera da i vodi. Šta su donijela, Margo? Jaj, šta sam ja Pa zaslužio. šta ću, Hando, šta ću, moj Hando. Margo. Dobro, i Marga ima. Sram. Nema, tam ja mislim Margo, tam ti je neka otopina margarina više nego Margo. Te bilo, sad zaslužio, Margo. Jedino možda sad kako je Ramovo, možda ima i Margo. Znači, Pa ne znam, Hando, šta se, možda se pita da nije, da ti idem ne pratiti. daju ništa, ne daju Pa ti ti kako reci mi, se... šta trebaju, šta se donosi? Tam nema Margo, tam ima maslo. Sačka je gladan sam žena, to je mene jutro srema prevelo, vidiš ti koliko je sati. Dragi Hando, Nek si došla gladan, buga. kako će, ti ćeš meni izmršati, neće se ti udebljati. Ha? Neće se ti A udebljati. nije, to je sam danas, on sam me rekao danas ovdje si. Jebo majku ludu reže prema sebi, prema trbuhu reže čovječ. Hando, I prebacivajte. prebacivaj U me. orašu. Ja, I oraš. blago, mene nešto može nikad ući. Ne još muž duš, kaj tu da ćeš Hando orahe. Rekli smo oraše, tu da sad ću orahe. Ima bar oraha, moj Hando. Ha? Ima bar oraha. Da namazim seba kriško, eto dokle ja dogura. Eto, jesi govorio, ne može mi niko ništa, ne smijem ja, neću ja. Pa i ne mere, i neke govore, nekim je tako žvaljur da začepio reakcijno smećarski. Hajdi, ba. Nemam ja duža nikom ništa, Nikom vidim, za ništa kilu duža. paprika, Hando 13,5 godina. A dragi Hando, šta Prođe, može? šta je to meni sad 40, 53 godine. Te malo umrćeš. Ništa, da. Moj Hando. Šta ura? To nisam baš sol donio da malo potpuno. Ima soli. Da koji će ti puno, hajde, moram si tamo. Nemoguće da nema. Da nije ispala. Nisam donio sol. Ma nemoguće, ponovno sam. A ja sam donio peški. Peški, šta ću brisat jadna ja? Nisam ti ni šampun, ni sapun. Šta Ma ti, ništa mala? ti moj Hando. Šta će brisat Bona, evo šta će brisat. Ja sam uzeo sebi screenshot da imam za sutra, čeče. Pa evo šta će brisat. Vid tebe kako se suha, a vid njega. O imao se tu šta brisat Bona, šta ti je. Vid.
Evo šta će brisati. Nisam donijela i jutros me vijest šokirala Jana, neka sam čula da je došla policija da te odvede, ni govori gdje, ni kud, šta, ni kako. Ni telefon nemam, ni se ko javlja, ni kud. Kaže, uvažena poštovana država, čekaj prvo srce. Boga mi, iz Oraše čak telefonska govornica prekida razgovor svake 3 minute, a boga mi nije ni protokol ovakav. Ja vičem odmah da lažu. Niko mi ne vjeruje, vičem onom šošonu. On isto stao gleda. Kamo, ni znam šta ti mogu donijeti, ni ponijet, ni odnijet, ma nemam ja ništa pojma, bola. Ja sam ti za ovo zabezeknula, hajde kod toga bar naš da znam gdje je, šta je, kud je, pa ću vidjet kasnije, skup ću malo para. Ti me zošla, ko je za dobu? Hej, i ti stao svašta ispitio, ko je daje? Šta ću ostalo, tamo auto nema nikog danas da me vozi, hajde ko nema veze odjela pješke, kiša pada, hladno vrijeme. A šta ti govoriš, šta sam se utegla, helanke obukla, šta ti još da obučem, dimije? Dimije! Kako bolan do dimije, kako ću dimijama reći narod vidi seljanke? Ej, me Dimija do ovde, nemoj Dimije, bo ona neće više šće donira čovjek slat. Nemojmo. Su. Pa budi mi vjerna, što nema pričaju. Da, Pa ti vratiti, nemoj tako se zirati, jebota ti te. ne mogu ja tebi vjerna dimjama. Ja sam tebi vjerna i u miničok si, nisam ni u dimjama. Ja. Ma daj, Hando, bolan, pusti, bolan. Ovo je pustina, vidim. Vidi, Hando, evo ti kisli. Če spavaš? Aj, makar mu nema vlagi jebuna. Imam dole, vidiš gdje je zatvor. Ma ne dim ja, evo ga dole, vidi. Ovdje te sprčvarla. Jesi tražio Belaj, ajte sa Belaj. Tako sam ja. Sam si sebi navukao Bela i neka si. Nije sam sebi, mi ovdje klipove snimali, ode čovjek u zatvor, tako tu ide. I neka, i trebate ovdje malo sad da se opametiš, pala. Neka i trebala. I trebate malo kad hoćeš dasa da glumi sad das. Neće on nama ovdje pravit frajera, ni glumit frajera. Sve oni ne mere napravit frajera. Kaj pa sam cigare ponijela, zapali jednu. Naj zapali. Ma znam da ti ne pušiš, ali eto. Ja ću boga mi jednu predindelit. Ajde, još jedna kutija, rekao da tebi Sad od sekirancije pušću. 13,5 godina. Ja ću boga mi od smiraja pušit. Hamda ga moj, kako ću ja, kuku meni. Kako ću ja sa djecom, ko će tu Hando nahranit? Dragi Hando, Nada, sad ću svirati. sad si me ostavio ni na nebu ni na zemlji. Neće narod, Fehim će bolan, Jasminka, RS naša lijepa i federacija. Moj Hando, ni tam ni vam sam sad. Nije Žive to sam ti se sama raspavetila. Šta da radim? Kuda idem? Gde mi reci? Ne znam, Gde me postaviti dok si još ovdje dok nisi ošao tamo? Vidiš kako smo kada nastavu. Vidimo, a vidi ovu Hando, ovo stara hereza ja radi. Ovako je prije bilo, na nama na štalama. Tebe ovdje svezali, oj Hando. Šta si sebi doživio? Šta si sebi dozvolio? Bože sačuvaj. A šta tako, ciko ćeš na njega? Što go lomiš, naiđeš šumar? Bože sačuvaj. Ne mogu da vjerujem da ti sebi dozvolio da kilu paprika da te zatvori. Nećemo dugo, još 4 minute ima klipa, ja sam svejedno i rekao to, neće biti ni sat, sam se htio obrat, pa salamit komšiju i odgledat ovo, sutra ćemo novo. Neću ovako svaku noć montirati potroje. Mislim imamo i lutva, ali nećemo više od toga ništa, ha? Moram vidjeti šta je bilo, nisam ni gledao ono. Dragi Hando, bacit ću Trebam sutra jedno da sjede oni na seći i da pozabadano oko njih oni znakova stop, jedno 20. I na svakom nije stop, nego stop prevara. paprike. Gdje si ostavio? Pa uzeli paprike, sve mu uzeli. I ti uzeo paprike i ukro i uzeli. Na isto sam paprike, ima tu ovdje dijela kako hoćeš. Nabro bratara, a najpošteniji nikad nije ništa obrazli čovjek more ovako hoda. Početak. Paprike, početak, a onda bitno samo smo se zazborili. Sad će sve polako dolaziti. Sad ćeš ti lagano njima na depešu. Evo. Moje. Pa mlade, pa i ovo zaljude, šta sad? Baš si me naskirala. Nemoj pugati, bit će dobro. Kako dobro, dragi Hando, gdje je ovo vidlo dobro? Ti tamo, ja vamo. Gdje je to vidlo dobro?
Šta ti malo? Pa 20 godina, Hando, ja niđe se nisam odvajala. Kako je sad bolan? Kako? Niđe se nisi odvalila 20 godina. Pa to je zapečeno, čoveče. Mora se sad odvojiti, džaba je. Ne mogu ja ću Hando skontati, kamo. Pa da mi ovo rekao, pa ja u usnu nisam usnula, Hando. A kamo da mi se desi uživo. Ne mogu da vjerujem da je mene ovo zadeslo. Ne mogu da vjerujem. Džaba je mlada. Jesi naju? Nešto? Da još malo margarine. Neću malo više, naskira se kranca, vidiš. Kako? Hando, sad kako? Sad ću, nemam lajva, nema ni muzike, nema ništa. Pa legaj tu dam salivanje. Biće možda bolja gledanost onda iz zatvora. Biće, bratara, biće. Jesi tražio Belaja i dobio si ga. Šta ću sad mlada? Gdje je moj Hando? Ja ću pokisniti dok ću dok dođe. Šta ću? Šta će on, eto, šta će? Nađi koga nek te prisuši. Šta ću ja dalje? Uzmi Ništa fame. dalje, snalazi se. Da budeš znala čuvat para, vidio sve potrošila. Onaj shopping i ono sve. Jesam ti rekao ko žen, čuvaj, nikad ne znaš šta se mora desiti. Nikad. A ona znala, pa zato Ja nije. idem danas lijepo sve izvijeti prodati. Eto ti moja Slušaj žena. Hando, ja sad odu kući. Ajde. Slušaj me dobro. Ajde, Budi slušaj. pametan. Pametan sam Pa ja, nisi mlada. do sad bio, budi bar oca. Kad Ova će mi biti jedna škola, mlada. Neću ja tebe Hoć. tebe pustiti dobro. Ja vjerujem da ćeš ti čak i lekciju i peticu dobiti. A šesticu ako nećeš. Ti ne spiraj. Poš sve? Ma onda Ti ja imaš veze. imam veze. Je, ma, dok te veza. Kak ćeš ti biti? Ti si lopov. Nema veze, bila mutava koji oni pa joj prišli jeboti oni pomater. Od tebi veza. Spiraj se ti Hando, ti si u roku Kako ti sve na sebe vodila i mene zatvorši? Haj jebi ga. Kako je to uspjelo? Ti bio bivo, a ona mozak, eto tako. Znači to s time naštima da me zatvori. Nego šta, nego slušaj ti mene. Aj slušam. Ja odo sad kući. Dobro, Polako da stignem do braka. dobro, Odo na oglase i stavim sve torbe koje imam. dobro. Svu obuću, odjeću. A mogu čak i Stavi kuću. auto. I kuću, svi imam auto. Svi je auto, A ja imam kuću ponimuć, sve ja mogu prodam. prav šta hoću. Ja ti imaš ponovo. Ja ću tebe izvući. Podigne na malo sretni. Ima ona ponovila se čovječe. Zvanke. Šta ću ragi podignuti, da sve Koliko? kace Ja, prazne. ima vesak, Marki. Ma nema, ima. Koliko? Lažim, 20 eura. Tamam, Ima, 20 eura. tamam za Hando. prijevoza. 20 eura. Nemoj da me zaboraviš da ne bi došla opet. Ma kakvi ja? Šta je, tebi šta da se pustim, smiješ? Hando? Može me pustiti? Ma ja ću njima reći bola, nije ću ti dole s djecom ili puštaj Hando, pa god Dobro, hoćeš. pravo si. Ja ne mogu Hando šibola sama, nema Pa ne šanse. moraš šanse. Ja nisam naučila Ako sama. ne budeš, udaj se, šta sad ja mogu? Pa ja. Još bi mi samo to trebalo. Pa eto, ako mene ne puste, morat ću... Snutat ćete natrag da se Ma udaj. kakvi Hando ude, nema to Nije govora. se Ma kakva ude, šta će meni udar? Bar si mi malo olakšala. Šta će meni Kontam Hando kad sve žene zatvorili udar, kontara, ostavit će me džaba. Nisam ja ta. Da, sve. Kad te Ne, nisam neće ona tebe ostaviti, ona je ovako je bucka dok je s tobom. Što ću te ostavljati kad je dobro ovako? Hando ostavila volke godine, ma ništa nije 13,5, nemoj se pijeti. Ali neću biti 13,5, idem ja kući. Ovdje se ja snad za pare. Dobro. Ovdje ja vidiš šta mogu raditi. Bar ti nije teško, moraš, bo ona sam fejma trzne. Povuć malo vezice Ajde. i da ti izađeš. Eto vidiš. Nek se šudija, idi skloni se tamo. Ništa, ja ovdje popakovat Haj ovo. popakujte hranu, ostavi da Ništa, imaš da sutra. ufati bar onda malo za rekci. Haj, Čuvaj. Tačno me Aj, jebote. čao. Ajmo sad s ove budalešćine vam na uposlenika sipe undercover da vidimo šta je bilo. Dragi moj hljoznuti brato, ne da pod Bogom nikom. Kak su on? Borac za pravdu. Pa on live-a, sa Božijom pomoći. zaista dragi naš prijatelj, on live-a, ali on to live-a, če je video, aha. On to live-a 8 sati, ne merem ja to toliko tu da sjedit, imam svašta nješta, bolesti me 20 safat, ali šuti biš. Brzina 1.25, de nam kaže, ali polako. Šta je bilo ovdje, pa kasnije ćeš nam kazat što je te spojilo s Asipom u mene u imeniku. Dragi moji prijatelji, pratioci, nalazimo se u opština Busovača, selo Jazvine. Jazvine. Baš Jazvine. Jazvine. A nije B. Nije B, već B. Aha, Jazvine. Jazvine bez broja. Kod gospodina Ante Šafranija. i gospođe. Josip Šafrani. Čuo sam i dobio sam poziv. Ja sam vam rekao oko 10 da će doći jedan čovjek sjest tude. Tačno tude sam ti rekao. Tačno sjedići sam ti rekao da će sjest. Od vaše komšije da dođem da vas
osjetim i da snimim i da jednostavno pokažem narodu da ste u teškoj materijalnoj i financijskoj. Jel mi natekla gušterača? Što bi mi natekla? A sad rekao da imaš 20 bolesti. Aha, pa nema veze, ne mora mi nateći, imam, samo onako ima, znam, ja nema ti papir prisavi. Situaciji da ti je muž nastradao, radio je u firmi, kako se zove? Paleta Plus. Paleta Plus, to je Busovac. Ja, i možeš li malo da ispričaš kako je, šta je i kako ste jednostavno, da kažemo, osjetili taj bol? Pa to sam osjetio od prošle godine. Ja. Osjetio bolove, nisam mogao noge ni savijati. Pa sam vadio vodu 2 puta. I od toga mi je pošlo, iste bolovi su sve pojačani bili, tako da nisam mogao raditi, onda sam krenuo doktoru. Osjećate oštre bolove? Oštre bolove, koljena. A odakle su vam crpili vodu? Iz koljena. Znači da dobijate, tu dolazi do jaka upala i voda u koljena. Jeste. I šta su vam rekli? Da trebam na operaciju ići. Na operaciju. Jeste. Vidite sada, dragi moji prijatelji, gospodin treba na operaciju, bio je u ovoj firmi paletar. Kad je došao sa bolovanja u ovu firmu, vratio se, sutradan je ga ovaj gazda odjavio bez njegovog pristanka i bez njegove saglasnosti, odjavio je ga i poslao je ga na biro kao navodno da je on So basically he is Brad Bellick from the Bureau. Jednostavno samostalno napustio firmu, da neće da radi u ovoj firmi paletar. Tako da je sada čovjek ne njegovom voljom, niti ičije njegovim, ostao bez zdravstvenog osiguranja, gdje to nije smio. Habit, čač. Zakonu taj gazda palet, što je ste radili, kod njega on to nije smio raditi. I šta tamo piše? Tamo piše samovoljno. Samovoljno napustio firmu, da bi tebi naškodio, jer kad si samovoljno napustiš firmu, kad odeš na biro, onda nemaš zdravstvenog osiguranja i nemaš toga po nekim zakonima. To ne bi trebalo tako biti, ali tako sam čuo, pošto ja nisam na birovu, ja sam penzioner, ali eto, čuo sam, tako da... I šta ste vi poduzeli po pitanju toga? To se tiče ništa toga, poduzeo nisam ništa. Javio se na biro, tako da sad sam preko birova napravio knjižice. Zdravstveni? Zdravstveni. Znači, ipak su vam odobrili zdravstveno. Pa kako da ne čitam kad sam već pročitao? A jeste koristili kakve tablete protiv bolova? Za kolno? Za koljeno i... Koristim ove Desomex, to je samovoljno ja kupujem. Ja. Što mi je doktor propisao, nisu pomagali. Ništa? Ništa, pa sam kupio ove, pa mi oni ublaže bol. Ne da utrne skroz, ali ublaže. A vam pomogne? Ali mi pomognu. Kako reče? Desomex. Desomex, to se može uzeti... Može uzeti bez recepta. Bez recepta. Jeste. Da, dobro je, može se uzeti bez recepta. A koliko ne koštaju? 8 maraka. Pa dobro, ne koštaju puno, a pomažu. Pomažu, one ublaže bol. Ovo što su vam doktori prepisali na recept, ništa ne pomažu. Nisu možda. Ja. A je li, imate šta god da pijete za ublaženje nervnog sistema? Ne. Ništa. Rećemo da te malo raspolože, da malo... Da te malo raskuca, da malo budeš, razumiješ? Rećemo kao busauri, na pauri. Nema to ništa. Ali je li osjećaš naprijed? Odmah busauri! Imaš neku nervozu. Nikakvu nervozu. Dobro je. A isto tako ste vi i naskradali u toj... U toj paleti plus sam i osjetio bolove, totale i pošlo. Ja, ali nešto sa prstom tu. Prst sam izgubio u firmu. Dobio oskop. I ništa niste dobili ništa. Ošteti? Ništa ošteti nisam dobio. A jeste li trebali? Kad su me vraćala kod njega da mi danu taj ozredni list, ali mi nisu dali. Nije dao. A bili ste i penziono i zdravstveno osigurani? Da. I opet nije dao. Šta je tražio razlog da ti kaže da ti ne dao? Pa ovoga glavnog što mi je kao direktor, njega nije bilo. Ja. Ovi su govorili, ni to ne znamo ni šta je, ni tamo vamo. Zamjenici, ali ne znam šta. Zamjenici, tako da smo je vraćali oni doktor te dovodi 2-3 puta, tako da je na to mi ostao. I nisi ništa ne dobio? Ništa ne dobio. Pa, trebalo se to tražiti naknadno, jer pazi, vi ste naskradali na radnom mjestu. I
kad naskladate na radnom mjestu, onda mora i da vam isplati neku vrstu oštete. Jes vam ako igrat se. Ali eto, izgleda taj da je dobar što se tiče te marginalizacije, kako hoćemo da kažemo, prevare od strane radnika. On otprilike drži još tije radnika neprijavljeni. Nije, taki, samo ovaj čovjek je bio Drži neprijavljen. dvojicu, trojicu prijavljeni, a 5 neprijavljeni. To duše, to danas malte ne Jest. 100 i radi, tako se radi. Pa dobro, ko se pokaže, njega i prijavi. Drži nešto malo. Osiguranje. Nešto osiguranje, u slučaju upada inspekcije, da ima šta bilo da poturi, hajmo. Kako imate primanje? Ne, nikad. Nikad. Ni nikakve socijalne pomoći. Ništa. Vam sin, preko je on jadnik što zaradi. Ovo što zaradi, to je sve. To sve i plati račune i dadne u kuću i nešto da se kupi, to je sad sve na njemu. Da kaže, treba struja i eto. Pa evo, upravo, dragi moji prijatelji, pratioci, taj njegov sin nas upravo i snima. Dečko je ovako, da kažemo, vrijedan, hoće raditi, miran je. A sada će biti ovdje osuda zašto mali ne ide u školu, da se školuje, zašto ovo, zašto ono. Dobro, svako ima pravo da razmišlja i da kaže što hoće. Ali sada opet da nije maloga, hoće da ima ništa. Da, mali upravo radi sada u toj istoj firmi. Da. Je li ti redovno plaćanje? Ništa. Jesi. Dobro. Ti si tamo kao fizički radnik? Ništa. Ne. Što se vodi ja bi ti onako kazao kao svome prijatelju, kao svome djetu, nemoj se petljati oko mašina. Jest. Jer ne da Bože da naskradaš, onda bi ti rekao ti si tu samovoljno ili tamo vamo, znaš, ovo što nije vezano. Znači, što nije vezano za neku majstoriju ili toga, nemoj se tamo uopće kačiti mašina, vi radite sa mašinama koje obrađuju drvo. Znate, ne daj Bože uvatite mašina, osjećate ruku, nogu, ubijete, nakasite, on će kao stan koji te gonije tu da radiš. Tako meni mali Ismet Pican nije prst osjekao s motorkom. Tako da, pazi šta radiš, drugo mogu da te savjetujem, čuvaj se društva. Nemoj da ideš u svakako društvo. Da ti kažem onako kao prijatelj pred tvojim tatom i mamom, gledaj da budeš primjer, ali primjer u pozitivnom smislu, nemoj negativno. A znaš šta je pozitivno? Znači da te svako želi za prijatelja, za druga, nisi oženjen za zeta. Nemoj, kogod te vidi, da viče svom djetu, nemoj da budeš, kako se zovete vi? Valentin. Jest. Nemoj kao onaj Valentin da budeš, nemoj onako. Nemojte biti Valentininsko u životu. Razumiješ, to su negativni, znači da svako upire u te prstom negativno, kaže nemoj mi sine da budeš kao Valentin, nemoj mi ovu, nemoj mi joj, drugu, kad si ti nisi dobar i ne mere se dobar je ženiti. Da budemo iskreni. Znači svako gleda gdje će udati svoju čerku, za kako će udati dijete. Tako da uvijek gledaj, nek ti je na prvom mjestu tata i mama. Znači, na prvom mjestu. Pa onda i društvo i bit će doće i ako Bog da i cura i to sve, ali hvala tebi opet. Brk mu se smije, brk, čuješ kako mu se brk. Ti si mlad, sa 17 godina si napustio školu, došao da svoga tatu i mamu odhraniš, zahraniš, nahraniš, jer tata sad nije sposoban za rad, mama isto tako da je sve palo na te. Ali ti nemoj kleknuti, budi za primjer. Tako da, evo, znači, malo ovako okreni se, nek narod vidi, znači živi u neuslovnoj kući, ali Bože moj, opet što kažu kad je zdravlja, je zdravlje i najpreće. Zdravlje je najpreći. Prvo zdravlje. Tako da, dragi moji prijatelji, pratioci, ja sam jednostavno došao ovdje, dolan vam komšija me poznao. Rekao je, nemoj govoriti moje ime. Ja sam rekao, pa zašto? Kaže, nemoj, ako hoćeš ovdje, snimi, ljudi su u teškoj financijskoj situaciji i tako. I eto da sam ja došao kod nas sada
snimim vas i da jednostavno Pa dobro, hoćemo mi saznat šta je bilo oko Hamdage, bratare mog i to. ovaj snimak pokaže, nek javnost vidi i molim vas, dragi moji prijatelji, pratioci, procijenite da li ovoj porodici zaista treba pomoć. Ma ja želim da procjenjujem šta je bilo oko Vadea i što nema Vadea, čoveč. Ja govorim svoje ime, ne govorim ni učije. Ja smatram da Nećemo, znači ja džabuna ovo gledam. da im se pomogne, da ovaj čovjek Po nema veze, opet mora biti stop prevara. Ništa ja nisam poslao nikog, ja sam poslao ako sam slao. Ja sam poslao čovjeka do šaltera sipi. A otale, da li ga je ko poslao dalje? Nemojte mene tude tako. Sa Božijom pomoći i našom pomoći da se ovaj čovjek izliječi, da izvrši tu operaciju ako bude trebala i da im se pomogne koliko može da im se pomogne. A vi do vas, dragi moji prijatelji, pratioci, da procijenite da li ovoj porodici treba pomoći. I ja bih vas zamolio i zamolio bi sve gledalce, nemojte preko mene, molim vas. Ja ne želim da iko jednu jedinu marku preko mene uputi, ja neću ničije da nosim pare, niti Što ste tako strašljivi? Evo smijem ja. Daj vam pare, treba li krošu mu kroz živicu ići od njih. Justo strašljivi tako za pare, šta vam je? toga pokusa. Ko želi da Pa neće pare ujest. pomogne ovoj porodici, najbolje je da pozovu brojeve telefona od gospodina i gospođe, da se sa njima čuju i da preko njega se vidi, dogovori kako, u koju vrstu pomoći. Tako da bi sada zamolio gospođu i gospodina da kažu tačnu adresu vašu, ko hoće da vam šalje Western Union ili bilo kako, tačnu vašu adresu i broj telefona kako može da... Moram napraviti platni sistem Amir Union. 100% sigurno, ja lično svaku transakciju biciklom vozim ko onaj... Komunicira se. Ko onaj s onom kutijom iza, kako se zove ono... A adresa je Jazvine, bez broja Musalača. A? Glovo, šta ko ti? Ja hodajući alert. Hodajući alert, pa ja idem svaku lično nosim s biciklom. Ima četu jednu, kraj noge. A broj telefona ja tu malo ne pamtim, više muž zna. 064 41 17822. To je Glasno i jasno recite brojeve telefona da ljudi koji žele da vam pomognu, da se mogu vas nazvati, kontaktirati sa vama, jer nemoj, molim vas, ja ne želim niko da preko mene ide ni jedna marka. Ja sam izašao sad u susret vaših komšiji koji me pozvao da dođem da vas snimim i eto, govoriti broj. Evo broj, 064 42 04 029, to je njegov broj. Ante Šafradina, mog supruga. Sad, to je njegov. baš... Ono što je on rekao, to je moj broj. Ti govoriš njegovo, on tvoj. Ja vraćam, tako Dobro, da... ajmo sad još jedan put. Pravo, ime, prezime, adresa i broj. Ljudi koji žele da vas mogu kontaktirati. Broj Jospe Šafradin 064 41 17 822. To ti je gospođa. Jeste. Baš. Njegov broj supruga Ante Šafradina je 064 42 04 029. Ej, da tako ti čitaš, a on zna na pamet. Dragi moji prijatelji, znači ovo mjesto... Znaš li ti moj broj na pamet? A ja tvoj znam, vidiš. Znala stari. Pa lako ti zna 10 godina star broj. To se zove... Jazvine. Nije vine, nego jazvine. Ljudi kad se kaže brzo jazvine, misle jazvine. J-A-Z-V-I-N-E. B-B. Busovača. Neke jazbine uglavnom, ajde. Gospodin je... Anto Šafradin. Imaš kameru, Anto Šafradin. Gospođa je... Josipa Šafradin. Molim vas, ko želi da pomogne, znači da kontaktirate gospodina i gospođu, nemojte preko mene, ja sam samo izašao u susret ovim njihovim komšijama što Ti si samo sipa undercover. su me nazvali, zahvaljujem se eto i njihovim komšijama, tom njihovom komšiji, a i vi se zahvalite tome komšiji. Zahvaljujem se koje god. Rekao je da ostane anoniman. Brat ime kaže i
misli da će se narod odazvati. Toliko, dragi moji prijatelji, pratioci, do sljedećega videa. Pozdrav iz Jazbina Bušovača. Pozdrav iz Jazbine, iz Brijesnice, moje Jazbine. Dragi naši prijatelji, želimo vam dobru večer iz studija ABCDEFGH IJKL Ljemanenje. Da li nam je Satonom sve, da li treba barnet, ne treba, da li vama šteka? Ja snimam, sutra će izići 3-4, jesi li se otreznio? Ja se tek onetrijeznio, a ti mene tako tude provocirat, zabarkivat, nemoj molim te to. Onda zatim, nemojte sam ovako reportat, ne smeta meni, smetat će vama i to. Jel nam sa zvukom sve ne barači ništa, znači da ja ovo zatvorim jer sam već barno. Želimo uvaženim poštovanim gledalcima, kako gledalcima, tako i svim narodima i narodnostima širom Bosne nam i Hercegovine, nemoj samo narod napadati u Bosni i Hercegovini. Želimo sretan 1. maj, dan zaključavanja mog bratare iza ograde u čovjeka u njivi, što ima u brdu, njivu. Čovjek ima njivu u brdu, znam se to. Znači, ne sjećam sad, u stvari ne sjećam se, ni ne znam kad je to počelo se obilježavati, taj 1. maj, dan zaključavanja mog bratare iza ograde u čovjeka u njivi. Gdje si, Egzodija, šta ima? Bila je dobra pjesma, ali ne mereš vraćat lajva i jebi ga vrati kasnije, pa nek se 2 pregleda učitaju. Dragi naši prijatelji, znači želimo sretan taj praznik. Ja sam mislio do sada je to praznik rada, ali eto, jučer mi se saopšti da mi moramo za 1. maj sjest, proslavit, što je u mene bratara zatvoren iza kapije u čovjeka u njivi što se ulazi. Ja trudim se, pokušavam izostaviti sebe izvan situacije, bit maksimalno što je moguće u igrici sa njima da ja budem player, oni joystick da upravljaju. Ne mere se s ljudima na kraj izići tako, a kamoli sad da ja hoću kako treba i to. I sad zamisli kad ne mere to, bit tam taj tužioc ili ko već, da ja ti utvrđujem jel nešto dokaz, nije jel nešto ovako ili je nešto značilo ovo, a ono bilo. Ne do mi Bog, nema te pare, ni te plate. Da. A zašto se to kajem? Pa zato što ako ja radim taj posao, ja ga ne radim na svoju ruku kako ja hoću, ne završava se onda kad ja donesem svoje zaključke kako je šta, nego ja najvjerovatnije odgovaram još 15 ljudi koji od toj 15 pola more mislit. 7-8 njih more mislit. Da to uopšte nije tako što sam ja zaključio i napast me, a možda to nije tako radi ovog onog. I onda to ti je jare moj, ja mislim da govori oni tablete troše za živce i smiraj, nego vi iznervirani ljudi. Ti već zjeva. Draga moja seka, ja sam prisiljen, I am forced, do not apply children restrictions on my, apply them on June, August, I don't know. Don't apply on my videos, I didn't apply myself on her. I am reacting on the accusations, motherfucking accusations for over 2 years. I didn't know we can do this over here. I still don't know it. Naši gledalci, pratioci, dobro mi došao današnji novi video, dragi moji. Evo što sam ja vikao Federa, brate, Federa. Zato što ovo ti je ovdje gradijentalna crna. Znači ima više nijansi crne, nije jednobojno. I onda kad je tako, ako ti samo aplajaš keying, color select, odabro si jednu od tih nijansi i ostane ovako okolo. Nikako. I onda nastupa Feder da on aplaja isto to na približne nijanse oko tebe. I dobro, ne bi ja sad ovdje puno srao, ali zato sam ti vikao, nije da te podjebavam još tako. Prije svega želim da vam čestitam 1. maj, da se danas lijepo provedete sa svojom porodicom. Ja sam danas odlučila... Lijepo smo se proveli, pa nije samo sa mojom, sa par porodica smo se lijepo proveli. Draga moja uvažena poštovana sestra. Jel pobjegu? Nije. Izlijeće kroz prozor, koristi fursata kad god more. Lijepo smo se proveli, draga moja uvažena poštovana sestro, međutim, ne bi se tako mogli provesti da u to je čovjek došao pa nas poubije sve po kući.
Što da vam pokažem šta smo mi planirali za 1. maj, jel tako Belmina? Tako. Hajde Belmina, uvedi malo. Šta ste Čekaj, dobro došli i današnji novi video. Čekaj, nemojte sad. Nećemo zamjer, mi hoćemo opušteno. Evo, želim da svima kažem sretan 1. maj, lijepo se provedite sa svojim najbližima, najmilijima, voljenim osobama, uživajte u ovom danas lijepom danu. A evo, mama će dalje. Mama će dalje. Dragi moji, mi smo htjeli danas da idemo pored rijeke, ali zbog jakog vjetra i mnogo zauzetih mjesta, pokazat ćemo vam u prilogu, znači kako je doista sve zauzeto. Planirali smo sad djecom negdje da odijemo. Meni to malo sad nejasno kakve tačno veze ima što je sve zauzeto. Ja sam ubijeđen sa svim ubijeđenostima ovoga svijeta da bi se našlo još jedno mjesto za još jednu porodicu, kad je se našlo za toliko porodica da zauzmu toliko na njivi i niko ni na kog ni hr-mr. Kako tako da se ne može pronaći? Zašto se smiješ? Tako se cikoćete. Jeste se stali zajebava tu, a ja vam da kišem. Hapčiha. Ali mi smo odlučili danas da posvetimo jedan dan kod kuće da provedimo. Ovdje mi je moja Berinica, moj Elvis i ovo je mala Ajnica od djevera. Čerka naravno. Berina, što ima kod tebe, kako si ti? Ništa. Ha? Ništa. Hoćemo li jesti danas? Hoćemo. Elsa, što ima kod tebe? Nema. Jesu ti vas dana mrgođeni? Ajna, što ima kod tebe? Ajna je došla kod Berini da se igra tako. Belmina. Prije nego što nastaviš, sekačo moja, molim te, samo htio bi jedan onako konotes da prikačim na tebe. Znaš one kockasto žuto ono papirića što se kupi pa gore prvih 5 mm 6 ljepljivo. E to jedno ovak da odgulim, zapišem nešto na auto i ovak zalijepim ti na leđa da svi vide da nuhaš, a da ti ne vidiš. A tude da napišem da nisu dječica, ja mislim, uvijek tako namrgođena, bilo koja. Nego samo ovako kad znaju šta se dešava, a šta ti radiš. Mi smo planirali danas da idemo negdje, tako je. Ali pošto je stvarno vrijeme nekakvo i puše i onda mnogo nas je, niti možemo stati u auto svih 7, pa smo tako odlučili da napravimo jedan porodični roštilj. S time da neko će pita, prošle godine je bio bik, Belmina. Tako je. Papira. I na kraju smo jeli margarin. Pitali smo nas, hoće li danas biti bik. Šta misliš, jesmo mi danas pripremili bika ili smo nešto drugo? Ma kakvi. Danas smo većeg bika. Išli smo malo da obiđemo i ubacit ću vam sad trenutno video da vam pokažem koliko je ljudi došlo na proslavu 1. maja, koliko je mjesta zauzeto pored rijeke, pored znači naše... Nisu mogla biti sva zauzeta da boguje, znači ja smijem ruku u vatru staviti da je bilo makar još jedno slobodno. Jer nema šanse ni da su svi pristigli koji su tu planirali biti zaista. Ljepota, šuma ili to nešto. Tako kažem vam, danas sam ja planirala, ali niti imamo mjesta, niti možemo radi vjetra. Jeste li makar prišli pitat ima li mjesta, nema li, ili ste sami ocijenili da nema? To bi ja tako volio znati. Znamo se da ne bude nedobog nevrijeme, onda nismo ni tamo ni vamo prispjeli. Tako u nastavku. Ima sladić, ima iPhone, imaju widgeti, ima AccuWeather, ima vakav, nakav weather, ima na Windowsu weather na HPG3. Ima na Bingu, ima na Googletu vrijeme, vremenska prognoza. Ukucaš, vidiš, hoće li bit nevremena, ljudino, moja, lično moja ljudino, tu ukucat, prvo oprobaj, neće ujest. Vam ubacivam, pa ću ja dalje vam nastaviti. Ja vidim najmanje 1, 2 i najvjerojatnije i tam, otprilike 2 do 3 mjesta gdje bi se mogao sad tu parkirat, jedno tam u onom ćošku razmotat roštilj. Nemoj se tako i smijavat sa ljudima, dizajneru. Što niste, evo sad žmiga vas desno, nije ni kasno, ni ništa. Brato u mene letio 5 metara kroz zrak, ozgor gledao ima li mjesta. Vidi brato, čekaj da ti uslikam, jebote. Pa stani, pa meni ovdje sad stvarno ništa nije jasno. Paint. Bratara, jel ti možda na polaganju nisi učio šta je desno, šta je lijevo? Pa ne znaš ili na retrovizore se uparkirati ili kako već.
Ima, brate, petrol heads, ima auto analiza, znaš kako su lijepo objasniti kako se parkira u nemogućim situacijama. Hajdi, marš, ovdje. Da ti nije ovaj dron sa temu, a nema ti nešto avaza. Vidi, nema ni na drveću nikog ne slavi. Mogu se, bratara, na drvo popet i tude razmotate. Slavite. Ne mere vas fino niko ne dokučiti. Pojačaj, dron, pojačaj. Vako, mute, ti namjerno ti editor mute, bratara, da te zajebe. Ti si znao da će te editor potkvačat ovako noge u timeline-u, u trace. Ali ti si rekao neke upload da ćemo mi to svejedno. Jes tačno, već neko ostavio biciklo đubre ovdje gdje ljudi kola ostavljaju sad što bi bratara istao pa ono u rikverce u parkiru kako ono ide. Ne mere vidio Borića biciklo, napašće ga čovjek riječe. Ovdje već ispred ovi ne mere vidiš, strmoglavit će se dole, strmomotorit će se kola dole. Gledaj, bratara, mjesta ovdje, vidi, bratara, hej, gledaj mjesta, da ti niko ne zasmeta, vidi za ovi plavi kola da ostaviš svoja kola. Jel to moguće, ljudi moji, da vi niste ni jedno, vidi vam lijevo što ima isto praznina, bratara. Meni je prosto nejasno kako vi mjesto niste mogli naći, vidi šta je mjesta, tek pola naroda stiglo. La ilaha illallah. Bratara, vidi mjesta oko čovjeka. La ilaha illallah, Muhammeden Resulullah. Da neko dođe zalt ključatom vodom. Opet se zvuk mutirao, bratara. Što nisi, evo recimo ovdje stao, vidi kako onaj fino zabija onaj kamen, bratara. Eno mjesto, vidi mjesta. Vidi mjesta, bratara, ovdje. Dajte, nemojte, molim vas, ovako. Da vidi mjesta, jedna, dvoja, troja kola, 4, jedan tam, 5. Pokazala sam vam... Bratara, vidi! Vidi, bratara, ovdje mjesta! Čekaj, vidi ovo! Pokazala sam vam... Bratara! Vidi mjesta, bratara, ovdje među ovim drvećem. Što se niste ovdje smjestili, bratara? Niko vam neće ni... La ilaha illallah, ja nisam normalan. Pokazala sam vam kako je mjesto zauzete, ali kako je naroda došlo, tako da ćemo mi danas malo roštilja baciti. Belmina, šta ti misliš ko je najbolji majstor oko roštilja kod nas u kući? Babo. Ali iskreno, da kažemo. Vidite ljudi, ja nisam neki, da kažem, majstor oko roštilja, niti baš i umijem, ali danas ću svakako da prepustim roštilj Hamdagi. Mi smo pripremili nešto što može biti za nas. Belmina, šta je to? To je? Ovo, zbatac. Ali malo zaleđeni, Belmina. A nema vezi. Hoćemo uzeti odgledati. Nekako su zaleđeni. U mjeseci nije bilo friškog, tako da nismo mogli kupiti. Nema me pripada da su vam poturili stojeći što je par dana stajalo. Danas smo kupili što nam je se zadeslo u mjesec. Imamo mi ljudi mjesta zamrznutog, ali dok se to odledi, prođe i će, prođe. Legendu odledim ti bika od 1 do 6, znači još ga ja ovdje s upaljačem malo podgrijavam, a dok je na vatri, a sunce ga isto. Bika do 6 odledim. U kocki leda potpuno da bude. I vrijeme, tako da smo odlučili. Djeco, da vas pitam, šta, Belmina, pokaži šta smo mi danas kupili za naše greške. Ovako, kupili smo ovdje je kila ćevapa, isto i ovdje je kila ćevapa, ovdje su pljeskavci, ovdje sam sad rekla bataci, ovdje su nam, šta je ovo? Ovo su uđukice, ovo su one kobasice, ovdje je suhi sir, ovdje su ovi slatki, ovi... Nama su jedne godine poturili suđukice da li je hipermarket, supermarket, šta je bilo više, ni ne znam. Poturili jare moje suđukice, suđukicama godinu dana rok isteku. Hajde neću govorit G. Ali
hoću vam ispričati o svom metabolizmu, šta se radi toga desilo. Godinu dana rok istekao, to je nekako ostalo u frižideru da niko to nije ni gledao, jer da je gledao, primijetio bi. Mi smo to stavili da se peče. Sjedimo mi, jebu majku, nešto smrdi, ko da je neko umro, ali ne jučer, nego prije par mjeseci. Hajde, kontamo da nije mačka prdnula, ja šta god. Kurac bajero sve više i više smrdi. Kad smo mi u tavu, jare moj, crve se peku, znači to je, izlaze iz onog. Ja nisam 15 godina suđukicu mogu pojest. Tek odskora i sad je rasjecam, gledam da ne živiš ta unutra. Čipsevi, oni nije paradajz, ovdje su krastavci, ovdje su sokovi. Sad nećete ni vi moći naredni 15 godina. Ja ću sad Berinu i Elisa i malu Ajnu priupitat. Berina, od ovog mesa koji se nalazi danas, šta najviše voliš, ali iskreno da mi kažeš? Ćevape. A što ćevape? S čime voliš ćevape? Majoneza, luk ili to? A stvarno, što iskreno, u nas svaki... Najbolji su ćevapi u travniku sa kajmakom, kad ti donese, joj, kud je onaj kajmak, kod da ga je sad krava izmućala. Utorka i subote, jel da se peku ćevapi, Berina uvijek govori, haj babo i mama da mi kupite jedne ćevape. Tako da uvijek odvojimo neki dio novca, pošaljemo i na ćevape da odu, da kupi sebe. Ja se, ali iskreno ti reći što najviše voliš od ovog mjesta. Ćevape. Znači, meni bi se isplatilo da sam ja... Hari, mal ne rekao, eto, da me ne napanu vehabic. Komu da Belmina kupla ćevape, šta ti misliš? Ajna, ti? I ti ćevape, a jes, a sokove koje volite da vidimo? Ajna, Verina, juj, dragi. Nek si ti napisao, nek tebe napadaju. Iako govori da je kola nezdrava, ali ja je volim, Belmina ti? Ja je volim razgali crno vino, a već mi ona bljuta, ne mere se uvijek isto. 2 mjeseca bijelo vino, već mi, da mi je mijenjat. Volim sve jedan. Tako da ja ništa ne... Samo ne volim ovaj. Ja Janu volim isto. Ja Janu ne volim, ne znam što, ali ne volim. Tako da ćemo... Vjerovatno što je uvozna Hrvatsku ovo, od Ustaša, ovi što Ustaše i odoše. To 5, a imamo vode svoje, imamo soka, imamo... Dragi moji, mi danas provesti lijepo današnji dan, znači porodično, roštit ćemo, peći, nije ništa previše. Berlina, moramo još nešto da nadovežemo. Jučer smo ljudi odlučili da upalimo live. U stvari smo upalili 3 live. Cijeko, bukvalno, zamisli se u situaciji da živiš u multiverzumu, jedan od tih univerzuma sastoji se od Matrixa u kojem ako se recimo pokrene live stream na nekom kanalu, možda će zvuča banalno nešto tako, bukvalno osoba je odlučila upaliti live stream čim se pojavio live stream. Jer ne bi ga da nije, razumiješ, kontaš? Ako me razumiješ šta ti hoću reći. Prvi live je trajao... Da ne komplikujem, znači uopšte, a nije puno. Ure 3 sata. Je ure 3 sata? Ure 3 sata, 2:56, znači 4 minute do 3 sata. Znači, Belmina, mi smo baš jučer otikli. Tako je, onda smo drugi live upali. Koliko smo drugi? Dok tu ja nisam bila puna, babo, ja sam možda spava, bila zadrimala. I onda su babo i treći live, ja ne znam dok sam bili. Pa da, Belmina kaže, malo smo duže ostali, malo smo se... Draga Seko, daj meni tako moć tolkačko live-at ko vi. U prvom i drugom live-u družili gdje smo svakako ostavili taj live i hvala vam svi ljudi koji ste bili. Onda treći live je krenuo sa muzikom jer su... A što je stao i koji, to mi onako ko kroz maglu, valjda mi ko... Naši prijatelji i pratioci htjeli da upalimo malo muziku, da se družimo. Treći live gdje nećemo ostaviti, tu su djeca svakako. Otkud tako da hin želja mine ota tolkačku? Ja bukvalno kad god sam ono random ušao da vidim samo šta se dešava, bukvalno svaki put je derala muzika. Da vidi sad ovu. Ja tjab.com U mene bratara, džije. Ajde da ukucam šta imam se. Handija Ramžu. U mene bratara, vidi sad ovu. Nešto ti okreće bratara ili meni okreće koji je faktor x. Gleda sad, gleda. 9. Jebi ga, sjeba me, sad nešto priča, ne dere muzika, do sad je uvijek derala. Kočom svoje sobe zaspala, ostali smo ja i Hando i onda smo puštali muziku. Želim da se zahvalim na ogromnoj podršci u prvom i u drugom i u trećem live-u. Berlina doista bilo je, jedni šalju za ćevape, drugi za kobasice.
Hvala dragom Allahu Đelešanuhu milosnom samilosnom, znači nismo džaba ovda iz muda potezali i molili narod. Dete Anam, jesi vidio šta znači imat statu influencera godine? Ja kad pozivam to, ide i jedni za ovu šalju, jedni za on. A jebo mi. Za kafu. Jedni za kafu, jedni za kocku. Ne mere ti zafalit ništa, ja samo zviznim. Ko Doc Holiday sa brda odmah, jedni nose kafu, jedan vreću cimenta uprtio, upade čovjek. Priko njega tatljaju tu. Jedni za slatkiša, uglavnom pitali ste me gdje ću za 1. maj, već sam rekla Janje ne. Nemam dosta potrebi, na nas 7 Janje je ništa, znači niti se to pojelo, niti bi moglo šta. Jedno Janje, neće sad uopšte puno komplikovati da ne bi udario šta god. Jedno Janje na vas 7, šta vam onda tačno treba, ili vam treba više ili manje? Da li može se saznat? Prvo mjerna jedinica u kojoj vama nešto treba, a zatim šta tačno i koliko od toga. Možemo li mi to ikad saznat? Recimo, Fehim ima, ne znam, okvirno, toliko i toliko treba i kapak. Trenutno ove godine odlučila sam da obilježim taj 1. maj, opet kažem nije nešto, ali je sa svojom porodicom, upravo zbog toga, jer nekako bolje da... Ja nekako nikad ne donesem odluku za to, nego nekako se potrefi. Taman da imam volju, ne znam ti šta drugo, ja, i da ne znam ti koliko je jaka ta volja. Nekim čudom potrefi se. Svakog 1. maja da ne radi niđi ništa, a svi ljudi sjede i sad dođu i meni, jave se, hoćemo li sjedit. Ja bi bio potpuno lud. Kad bi rekao, ja nećemo, ja išao, ne znam, malterisao u kuću, ljudi sjede komplet svi okolo, znači. Ja šćeo nešto, ja to i moram, to. Ne znam kako bi vam objasnio, kako bi vam donio. Dan taj provedemo u krugu svoje porodice, nas 7 je dovoljno, znači za naš i snimak. Mi provedemo u pravogaoniku naše porodice, pošto u mene Meraja ako pravogaonik ima onaj oblik. I naše uživanje, nije to sad kažem, da kažem Belmina previše, ne mora se obilježavati ni 1. maj, niti bilo šta, što kaže moj Handaga, meni je Belmina uvijek 1. maj kad ima. Svaki dan nama 1. maj. Zato sam ja i rekao, draga Sekačo, da trebaju ljudi kalendare nabaviti u kuću. Jer nije svaki dan 1. maj, to je jednom ugodno, ima još 364 dana, jel, jest. I zato treba kalendar, čeče, kucneš ovako ako hej. Su nas pitali šta slavimo, ali mi ništa ne slavimo, mi smo inače ljudi takvi i mi volimo da kuhamo, da spremamo, da se družimo i to sve. Tako opet kažem, danas smo odlučili sa svojom porodicom, Belmina šta ti misliš, hoće ovo biti nama dovoljno danas? Hoće, baš. Pa nismo mi toliko ni sad nešto... Gladnije. Nismo mi toliko ni gladni. Berina, šta ti misliš, hoće nam moći biti? Ma moći. Ma ako ne mogu, nema izlijećemo frižidijer komplet. Belmina, odlećemo ga. Imamo mi mace, tako da ćemo mi, kažem, danas... Odlučila sam da vam pokažem, zbog toga što ste me pitali da li ćeš mi za danas snimiti 1. maj sa svojom porodicom. Oko Sokolovo ima Sekača u mene. Oko Sokolovo ne mere joj proletit u nolkom moretu srcade. Ne mere joj proletit taj komentar, prati ko zmija žabu. I ufati, od nolko bijeli to tu ljudi bacali džigare srcade na kamaru, trihalo bager dojde u tovari momke. Ali ona ufati, kaj hoćeš li snimati za 1. maj vadeo, kaj hoću tako mi, Dina i Imana. Oko Sokolovo, kažem. Da li će biti tu neki roštilj ili nešto, da li će biti. Iako je Hamdo Belmina tražio pitu da mu napravimo, da mi njemu, pored ovih ćevapa i kobasica, napravimo pitu, doista Hamdo. Hamdo nema pite. Nema pite. Danas niko Hamdo ne mijesi, ni Belmina, ni Zudina, ni Berina, ni Elis, niko danas nećemo mjesiti. Danas ćemo samo jesti ćevape sa roštira i to ako Hamda ga ispeći. Šta misliš, Belmina, kakav? Pomoć ćemo mi baš. Ti ćeš pomoć baš. Ja. Meni samo Sekaču nije jasno, Jimmy je bratara. Gdje je otišao, ili on snima, što se ne oglašava, što ovako šuti. Bratara, javi nam se, molim te. Za sve, znamo mi, Belmina, da si ti majstor za sve. Znam je da si ti majstor da nasmiješ ljude. Jesam fina danas. Baš si lijepa, baš si lijepa. Baš si lijepa, prava, mašala, ne urekla se, kucem u drvo. Jel' tako, Belmina? Tako, navijačka. Dobro, hajde, sad će biti Belmina. Kamerman i ti uzit, kuci. Sad će biti Belmina obukla maminu haljinu. Ništa mamino nije.
Sve je naše. Naše. Sve što ja imam od odjeći, što obučem ja, to će Belmina. Što Belmina, to će Jelma. Tako da je mama mašala od 20 još. Što kaže Belmina, sinoć, ali nećemo ponoviti. Što sam rekla? Nice stara, nice hara, nemojte zaboraviti. Ja sam htjela da ne kažemo, ali eto ti si htjela. Djeco, hoćemo mi da krenemo polako, da pripremamo roštilj, jer nama treba, boga mi, pol sata da mi pripremimo ugar, da pripremimo, kako se zove. Vi ćete mi svakako, dragi moji, pisati da li obilježavate 1. maj, da li ste u krugu porod. Ja ne mogu pisat, hajdan sam tam, ali evo sreća, malo prije sam objasnio da li obilježavam, da li imam opciju uopšte obilježavati, da li bi bio lud kad ne bi obilježavao ja jedini, a svi obilježavaju i to. I eto sreća, čuće se, pa ne moram tipkat nešto što se neće ni vidjeti tu. Da li se negdje okreće janje, pa možda i bik, kao kod nas prošle godine. Prošle godine je toliko bio video pozitivan i hvala svima. To šanse nema da je bilo zato što najmanje 2 godine mi sjedimo i imamo negativne videe svaki dan. Time što vi nalažete i napadate otale. Tale, sine, magare moje malo. A ako mi imamo to 2 godine i ja 100%, bez obzira koliko me pamćenje, ja deralo, ja lud bio 100%, znam da je 2 godine. Jer bukvalno svi govorimo da je 2. Niko ono nije još rekao da je godina. I sad, da je prije godinu bilo nešto pozitivno, a mi 2 godine imamo to ne mora biti da boguje, jaremu. Ljudima koji su shvatili tu kao šalu. Da. Mi smo iskreno htjeli da se onako nekako zezamo. A ne oni najjači smi, kaže. Draga sekača, nije ti uopšte zezanje ovo što je sponežavala narod, vrijeđala, omalovažavala, la. Što si, na primjer, sa čovjekom svojim krave vodala, govorila su to naše žene, što si Bleku rekla da je dijete s posebnim potrebama, kazna od Boga. To je sve, to nema u ludnici, u domu ni u zatvoru, a kamoli da je to sad zezanje vam, gdje nije ludnica, dom ili zatvor. Neki nemaju ni za ćevapa, ti bi kao kričiš. A nisu gledali kraj, znači. Bilo je čak neki Belmina i hejt komentara, sramota, pečujete bika. Mene to malo niti ne začuđuje da je bilo par hejt komentara, nekoliko loših. Jer recimo, nedavno je samo bilo 1500 po objavi. Ja malo nisam udar dobio što je 1500 po objavi u 2 live-a zaredom objašnjavao to. I sada je poneki bio, to smiješno reći. Ako je bilo 1500 po objavi, poneki se može očekivati otprilike uvijek. Jer je 1500 po objavi, nije to, pa to nema niđe. Na čemu ima 1500 po objavi, ima u stranaca. Jel se sramite, ima li ko šta jest? Neko ni zakruhani. Da, evo ako i... Samo prije nešto se seka moja obrazloži. Da vam opet kažem, nije mi mrsko, Allaha mi. Nemojte džaba to ni pitat. Jer ne mere se ona sram. Osoba nema tehničku sposobnost uopšte da osjeti sram. Niti zna šta je to. Ona je čula za riječ, ponavlja je i eto. Danas će sigurno biti iznijeli ste ćevape, ovo ono ili ono, ljudi moji. Nismo jedini ljudi moji, nemojte samo nas ovdje hejtat. Da. Evo još nešto kažem. Ja preslušao Bleka, nisam čuo da je rekao čovjek da ste sekačo iznijeli ćevape. Ne rekao ni ja, vidim da što će mi akcenat na to kad vidim da ste iznijeli ćevape. Ne osjećam potrebu, apsolutno. Svijet. Jučer nisam uspjela, Belmina, da snimim, vitez prepun. Znači čak je bio i zastoj. Mesnice su pune, da nisi mogu doći nari za 2 sata. Tako je portal se objavljivao kao da... Belmina, ali sve nekakva kuknjava, nema se para. Zato je, recimo, evo vidiš, jedna prednost života na selu. Kaj villagers. Ne ide serijski prodaja. U centru grada mesnica nailazi 20.000 ljudi u tom svakih toliko i toliko sati. Normalno da nema nikad ništa, ima šta je ostalo, ima to valja, da li će Sustić na traci nabavljati ko što ide, pa da to ima svakom svašta, da li će Sustić. A recimo na selu kad si nazoveš, de mi ostave to i to kad budeš imao, 100% to čeka, neće čovjek dat nekom drugom, ostavi od tebi, jebuga ti. Nema se para, a ja onaj dan kad je bio sajam u Fisu, znači ljudi grme, ispred ne možeš ući, znači u Ufisa ne možeš od gužve ući, jučer u mesnicu ne možeš doći da kilu ćeva. Ja bi prije prihvatio dan samici.
nek sahat vremena čekanja u tom redu gdje je to vrvi i sad naplaćuje se. Ja moram sat stojat da bi to... Ja bi prije dan samice jebo sve. Pa kupiš, trpljenja su mogli dole. Tačno. I govore, čekajte ljudi, polako doći desinare. Upravo tako. Mesa ima, ne može zafaliti. Kao da je neka belina. Ljudi toliko žure, kao da će neko više kupiti od njega. Bukvalno. Ali ljudi, svaki je odredio neki... Molim ljude samo u mesnicama, ispred mesnica, po mesnicama ako je se ko popio, nemojte se gurat, tako pa da upašće ko ljudi, polako, jedan, one per one. Iznos novca koji može za 1. maj da počasti sebe i svoju porodicu, ja znam da ima mnogo... Koliko, toliko. Da, bitno je da se obilježi. Tako je. Ne zbog toga, evo ja iskreno, meni je ovo svejedno, ja ga ne bi možda ni obilježavala. Ne moraš toliko za to, recimo, seko sekirat, jer ja bi smio ruku u vatru svoju dat sad, da izgori, samo kasnije poliješ štokom i obmotaj, šuti, odo zaspat. Sad da to bi smio. Da nema šanse za 1. maj, ko nema sredstava, da ovako sjedne. Da je on u prilici da sad naleti na tvoj video i da on čuje da je tebi žao što si iznijela, a on nema, da to bude prihvaćeno tako da ti... Ja mislim da ne moraš zato niti sekirat. Otprilike svi koji gledaju ovaj video imaju za 1. maj, čim ga gledaju, čim su već tu. Ne bi odvajali dio života na tu zajebanciju da vidi šta ima tu, da nismo mogli sjediti danas. Pitaj Boga, gdje su ti ljudi, šta sad rade što nismo mogli danas niti sjediti, nismo imali para za to i tako. Ali želim zbog... Možda ja puno komplikujem, idem uširoko bespotrebno, ali to je zato što sam ludi tu. Djeci, jer staka... Ja sam ljud htjela jastuk pod glavu, lijepo u kuću zaključat, spustili roletne i spavat, ali eto, nema, vidiš. Ne može sad ne može se spavat, šteta poješiti, ja sećam vam. Ja ne znam, mislim, možda neko to sad baš nešto preveličava, ali nema potrebe, zatim mislim, ono, svaki, ne znam. Samo ne preuveličavaju, Belmina. Draga Seko, možda ja i preuveličavam, zaista, možda. Zato ja kajem, nemojte misliti da je ovako, ja sam saznao za novu funkciju ovako, kad ga sa 3 prsta tapneš, on se zoomira po ekranu, pa ga možeš ovako, imaš veći ekran i opet sa 3 ga vrati. Nevjerovatno, kaj u mene jaram, vremenom ćeš ti to, kaj, uvažna poštovana država. Kruli Kriško, actually, što mi je, nećem na Viberu, aha, ako stigneš, naravno da hoćemo, dragi uvažni poštovani Krule, ja čak ovako ovdje ostavljam otključano da me podsjeti. Podsjeti me ako šćednem gas, samo da sam nešto trebao na kraju live-a. A sad će to, nije to daleko. Dok pričaju o nama, znaj da smo živi. Znači odmah da ti to kažem. Odmah da ti kažem, Seko, da mi samo malo ovdje pričamo, da smo sreća živi zato što je u tebe čovjek rekao 3 put da bi nas došao pobio sve po kući. Samo da ti kažem da mi pričamo to, ne pričamo mi sad, nisi ti dobro okrećila ja neki tako džavu. Nemo se obraćaš, šta ko priča, ko šta priča, ti znaš sebe, ja znam sebe, Hamza zna sebe, a ja znam kako se forenzika vadea uradi da se vidi jesi li ti to rekao, ili je to AI, ili je to snimak, ili je to, znam, treba me upucati to. Oni nek pričaju, što više priče nama bolje. Mene sve više i više ljudi vole, i mene, i Hamdu, i moju porodicu. Gdje su ti ljudi, ja bih volio upoznat da i pitam kako tako možeš voliti ljude što će doći pobiti čovjeku sve po kući. 3 put rekli to, toliko humanitarne akcija pokrali, nakon se hrane košćurima ljude, nakon suju, nakon provociraju, ovako pristaju ratove, da ih pitam, da čujem šta im je odgovor uopšte. I drago mi je što se mojoj publici sviđa porodični live, gdje smo naravno bili u svojoj kući i bilo je mnogo ljudi. Seko, draga, meni je isto to godinama bilo drago što se ljudima sviđa porodični live, što smo mi svi u svojoj kući i sad ljudi posmatraju šta i jala prdam, a i porodca ovako kad najde šta hoće, šta radi, šta se dešava. Što je sad moje loše, to tačno isto što sam ja recimo imao i tu. Bilo je i poklona, znači sinoć su svitali crvenke da kažem. Da ja opet znači vratim u opis videa, ja sam se puno opustio, uzeo furseta, ufatio. Vraćam ja da su to donacije kad ja hoću i to. Da ja opet vratim da su to pokloni, da ne bi golamio oko. Što kaže moj Hamdo, crvenke, doista su sinoć crvenke, letle sa svih strana. Mogla bi da se zahvalim svima od srca, da nekog ne izostavim, da mi se naljuti ili nešto. Znam... Kaka ljutnja, uspjeh, success. Prvo,
Ja toliko pozivao, vidi dešava se. Tačno što sam pozivao, znači, upiši mi Hanifa tamo na Workspace Achievement 1, dodaj mi medalju. Drugo, osjetiš li Fehime kako i kad prebacuješ pare, ništa dodatno nema potrebe si ne da se desi, samo prebacuješ i to je to. I kad isprebacuješ, da ih pitam kad će vrat humanitarni pare što su pokrali ljudi. I poprilično na pamet, ali eto, svi koji ste jučer bili sa nama u live-u, ljudi, hvala vam na ogromnoj podršci, hvala na ogromnom novcu koji ste odvojili jučer za mene, za moju porodicu i za mog supruga, naravno. Nema na čemu, Seko, to moramo bukvalno raditi dok ti ne ode čovjek u zatvor. Objasnio sam već zašto, neću opet ponavljati. To je naš novac i kaže, brat naš Marko Polo. Malo me samo ovo nervira što Marko prvo ne vozi više pola nego Insigniju, evo otkad hoćemo i mi uzeti. Samo me malo nervira to tako što vam šalje, a ja ne volim to što neće i meni, jer ja vićem izjeba me čovjek, razumiješ, de i meni, a nije samo reko bratara tebe. Sinoć, što više u kupovinu. Pa je bila aukcija Belmina, niste bili kad je bila aukcija za komodu, pa je se Snježa takmičila, hoće Snježa komodu na ono što se jede. A kako tako, niti slučajno neće recimo onu komodu što sam na njoj jebe. Hvala ti uvaženi poštovani Kenan, son of Enoš, 1 euro, neka sekača ispeče ćevape za raju. Sekača je pekla, bilo im lijepo, ja nisam htio pokucat da narušim atmosferu, čovje. Je bio komentar, na komodu se jede. Pa tamo vamo, pa Fehim Jasminka hoće i komodu i televizor, čak sam rekla. Malo samo pazite, ne znam sad kakve kvalitete izrada komode, more pukn daska, more se privalit. Ja vičem, za Jasminku je najsigurniji tabure, ali ona je veći malo. Mislim, možda tebi daje manekinku da je moraš nuhat, ali ne mereš onu, jare treba. Pošto nikad Damir kaže, nikad ne gledate televizor, tu je nam i naravno došla i Mila koja je bila neko vrijeme odsutna, oporavila se od onog što je se desilo. Svi znate Mila da je bila tu i dugo sa nama, ali pošto je se desio smrtni slučaj njenom suprugu, nije bila trenutno neko vrijeme kod nas, ponovo je se vratila, naša ekipa se naravno vraća, tu je naš brat Marko. Ekipa sada jača nego ikada, zaista, odista. Naša Snježa, naša RS, brat Damir, Fehim, Jasminka. Samo da kažem da je i federacija isto naša, a ne znam što će nabrajanje, bukvalno nema osobe u državi da ne zna nabrajati tu ekipu od tih 5-6 ljudi. Fali jedan prst, fali kad nabrajati. Ajde gazda vrti ture i pozovi neke cure da igraju tu na stolu. Pozdrav kralju ako kolu, ajde gazda vrti ture i otvori novo bure. Ekipa je jaka stalno, to znaju svi normalno. Admires, tko je on, niti se ne zna primjer, daj nemoj ti šta. 20 eura šalje čitavih. Da li su nam građani sigurni, da li je sve prošlo kako treba u obilasku sigurnosti građana? Ja pozivam građane na jednu ovako građansku akciju, ko što su prije ljudi išli redali pruge kad je Tito bio. Jedna građanska akcija. Ako se, na primjer, od nečeg osjetite nesigurnim, dojdeš meni da te zavirim tude, dojdeš Smajlu da te zavirim tude. Ko ti ne dadne od njega strahu i jebi ga. Mila jedna, Hvala bratara na 20 eura i to. Mila druga, Mila treća, koga Sabina naša, Admira naša, Emina naša, Ismeta i ljudi koji, Aleksandar koji komentaršu, Dražen, čekajte ljudi da nekog ne zaboravim, da mi se neko ne naljuti. Neće se niko naljuti, nemoj se sikirati, to da li ćeš ga zaboraviti, to niti ne jebu, vjeruj. Znači ne bi da nekog zaboravim, da izostavim bilo šta, ljudi koji su konstantno uz nas, znači oni koji nas uvijek nasmiju, koji nam daju podršku, bez obzira što kaže Snježo sinoć, ja sam vidjela da bi vas mnogi voljeli vidjeti na dnu i da bi voljeli... Mi ovdje znači džaba otrca smo jezike što ste vi već na dnu, a nama to niti nije drago da gledamo, nego eto moramo da se bronimo od ovog helačluka što sprovodite. Džaba mi to znači uvijek nije to što mi reknemo, nego... Jeste ljudima stalo da nam bude drago, što nam nije drago, to ne možeš vjerovat želje kakve ljudi imaju. Da vas vide bez kruha, ali hvala Bogu neću. Ja ovdje muda natežem 4, a i ja rade sa mnom 4 programa za editovanje. CapCut, DaVinci, Premiere i onaj Microsoftov, ne znam kako se zove na pamet. Svi radimo komplet, ja... Kraće spavam čovječe. Da to ne izlazi, da to se zna da sestri mojoj treba naslat. Majku jebalo nezafalno upalio, tako je tip volio mene nadno. Ja muda, da, život posvetio da joj se sabere.
uz nas koji vas pratimo i naravno podržajemo. Brata Marka naše koji se bori uvijek da tu ostanu lajkovi i da se digne algoritam. Možda ja griješim, brate moj. Možda se i more, i treba, i hoće to slat tačno tim ljudima kad počne tačno to sve. I neću ja zapinjati to da nemojte radi toga. De ljudi, šaljte! Šebu, majko, pa ne znam načina više. I to naš Damir koji je uvijek brat želi da nasmije pa čak samo ganja žene po lajvovima pa je to šala. Pa eto, žene drage, možda će vam tako taj Damir Kanafa nakon što vas pojebe napisati da će opet doći i više nikad ne doći, jer on je trebao bukvalno šnjuru od patike dostaviti crne boje ovako. Nije to dostavio da bratara crni pojas položi da ima, da nas more isplehat. Ja mu ne bi vjerovao, mislim. Mujić, 10 eura. Pa nemoj se tako ismijavati sa posebnim potrebama teroriste Samira, čovječe, iz Berlina, kontaž braća. Pa zaista na 10 eura. Mala, ispade stvarno, družimo se ljudi, to je samo šala mala, nikakva, znači, zlonamjerna. Zato mi ovdje i palimo svaki uboga Božijeg dana dan. Nema kaki nas nema generacija, ima od srednjoškolca, ima do penzionera, ratnog vojnog invalida. Vazdigo se, vasiona se vazdigla, to se lajva, ne mogu ljudi naspojati hard diskova u šta ono, u raid. Niti bilo kakva poruka gdje se naravno taj jedan live odrazio na nebitne stvari, ali to me ljudi ne interesuju niti bilo šta. Mi smo tu da se družimo, palimo live-ove, kada sa porodicom, naravno da neće biti djeca dovoljno vremena, znači zna kad idu spavati, u mene djeca su dovoljno pametna, odgojna i kulturna, hvala Bogu. Znači ne sve više onaj nama matere žene, ne slušaju galamu, radio je izolaciju bratara, neke i treba, jel dernažu završio? Sad ću djecu volim, podržajem, ali da kažem da sam odgojila... Jel voliš i našu djecu, na primjer moju i Blackovu, jer njemu si rekla za dijete da mu je kazna od Boga, a u tebe čovjek rekao 3 puta da će nama doći pobiti sve nas pokući, uključujući i djecu. Ne mogu samo povezati sad kako tačno to ide zajedno, jel možda tako da i vama to neko rekne pa da i njega povučete, kako to... Ne mogu skontat, mora li mi neko pa da ja imam za dalje, recimo, notes neki. Jednu prelijepu djecu i ne žalim se niti bilo jednog dana. Ja sam na ovoj platformi zbog svoje djece i svog života, apsolutno... Mi smo isto sjeko na ovoj platformi zbog svoje djece, zbog nas, zbog svog života. Što ćete nakon jednom 3 strajka, nek vam rekao to gasi kanal, pa drugi put 3, možda vam nešto se zajebalo pa nije moglo prvi put. Pa nakon poturat napade, laži. Kako to, kad to, viš kako shvataš što je se G, zašta, kad, kako to tako se mile da uviše oko te. Apsolutno me drugi ne dotiču, niti me bilo šta zanima, tako da bi vam se... Sutra ćete saznat šta tačno naredno je ne zanima, šta je ne dotiče, da u detalj ćete saznat na nekoj njivi, ona onako podboče na kraj Audi A3C19 TDI. Na jučerašnjem doista zahvalila. Ja sada idem malo da roštinam, da uživam sa svojom porodicom u ostatku dana. Također želim, dragi moji, vama da se zahvalim svima koji ste sinoć poklone slali, uživali sa nama, koji nam omogućavate sve ovo što imamo naravno u našem životu. Opet kažem, bez moje publike i ljudi koji šalju poklone, ništa ne bi bilo, pa ne bi bilo ni nas. Možeš li to, viš kako lijepo znaš objasniti, draga Seko, zašto to sad samo apply that rule on any of us? Kako to tako da samo ti to trebaš moći imati to? Kako tačno ja lud radi toga što ti to jedno pričaš, a drugo vam radi? Kako to sekače? Permina, imate li vi djecu još nešto reći? Hoćemo da im pozdravimo i da se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Ćao Sekačico, vidimo se bukvalno sutra u novom live-u. Ja imam ono. Bukvalno se vidimo sutra i eto to je to. Stop recording. 1. Start recording. Sad imamo od države, pošto sam ja glasnogovornik odnedavno. Pitaj Boga čega, pitaj Boga G, zašta, kako, kuda. Imamo ovdje od države jednu poruku. Jel to ovo? Jest. Šta mi ne otvori? Dragi moji prijatelji, pa ovo je već,
Pa ovo je Krule, dragi, prije 2 hefte, pa to je stara vijest, zastarilo, čovje. Pa kako tako buđave novine? Jel nisi gledao Večernju školu uvažnog poštovanog gospodina Pervana? Kad kaže ujutru u pasata sjede vruće, ožeže se od novine dodati onaj. Ti u peškiru novine čitaš, čovječe. Jel poginu, jesu li da zapalili, nisu li, ideš ti stese. Drag naš prijatelj, vidite li ove nepravde oko nas što su recimo sad? Nije tu. Pa koje jest onda bratara, pa ja ti vičem buđave vijesti, nemoj čovječe. Nije tu. Aha. Pa tako prije sahat nemoj me pripadat bratara, rekao, neće nam ljudi vjerovati tu. Konta. Podrška radnicima Željezare Zenica, joj kakvi ću tamni, ja ispred Željezare, tam je radnika, ovako, da. Svi me ono ko Nikšića drže ufatili za rukav, što je AI Genersu. A vozi Tuarega od Nunija. Hajdi, bježi iz Tuarega. Daj ključeve, skini sahat. Podrška radnicima Željezare Zenica. Poštovani radnici, pošteni ljudi, kičma ove zemlje. Obraćam vam se danas ne samo kao pojedinac, već kao neko ko razumije vašu borbu, vašu neizvjesnost i vašu nadu. Željezara Zenica nije samo fabrika. To je simbol rada, znoja, dostojanstva i generacija koje su živjele od poštenog hljeba. Ali danas više nego ikada, zarez je bio ovdje, potrebno je da budete oprezni. Ovo nije samo govor podrške, ovo je govor upozorenja. Čuvajte se obećanja bosansko-hercegovačkih tajfuna koji vam danas nude spas, koji vam pričaju o pokretanju proizvodnje, o samoodrživom sistemu, o platama i sigurnosti. Dobro, otvorite oči i zapitajte se, ko su ti ljudi? To su često ljudi koji su svoje bogatstvo stekli u najtežim vremenima za ovaj narod. Ljudi koji su profitirali dok su drugi gubili. Ljudi koji su uz političke veze i podobnost došli do kapitala na način koji nije bio ni transparentan, ni pošten. Među njima ima i onih koji nemaju ni znanje, ni viziju, ni odgovornost da vode ovako ozbiljan sistem kao što je proizvodnja čelika. Njihova obećanja zvuče lijepo, ali su često samo riječi bez pokrića. A vi, radnici, sad daljinskim kona na fejsu pribacujem sebi dole stranice da vidim, a gledam ovako upravo. Ne smijete sebi dozvoliti da budete još jednom prevareni. Jer cijena takvih obećanja je visoka. Plaća se godinama neizvjesnosti, izgubljenim radnim mjestima, ugašenim pećima i razorenim porodicama. Zato vam poručujem jasno i glasno. Tražite investitora koji ima zdrav kapital. Tražite ljude koji imaju znanje, iskustvo i odgovornost. Tražite sigurnost, a ne priču i laprdanje. Samo ozbiljan i stabilan investitor može pokrenuti proizvodnju koja će biti dugoročna i samo održiva. Samo takav sistem vam može donijeti ono što zaslužujete. Redovne plate, sigurnost za vaše porodice i budućnost za vašu djecu. Sve drugo je rizik koji ne smijete prihvatiti. Vrijeme će pokazati istinu. Ko bude živ i zdrav, u zagradi dodajem neubijen, zatvorena zagrada. Vidjet će o čemu danas govorim. Ali vi nemojte čekati da vas iskustvo nauči na teži način. Budite oprezni, budite mudri, budite jedinstveni. Otvorena zagrada, možda vi nećete čuti kamenčić koji se tačno kotrljam, ne, zatvorena zagrada. Hvala, nema na čemu uvažena poštovana država, zaista odista. I ne zaboravite, vi ste snaga ove zemlje. Veliki pozdrav za sve vas, radnike Željezare Zenica, uz vas sam. Pozdrav od Krule Kruško YouTube kanala i lično od Kruleta. Baba. I dragi naši poštovani gledalci, to bi bilo to od saopštenja za širu i kraću i užu javnost. Stop recording, da džaba ne sjecam tam muziku ovako fino, brate, 2, ok, save i to bi bilo to. Draga uvažena poštovana braćo i sestre, danas smo se ovdje okupili da svjedočimo svemu ovom oko nas, ovim na primjer nepravdama. Sutra ćemo se okupiti Mr. Black oko 7:15, ja oko 21:00.
da se odbranimo od novih ovih poturanja, jer volja čovječe, nema šanse tako narod mora naletit, misli tu, hajde, maš, ovda. Hvala na gledanju, zaista. Draga uvažena poštovana braćo. Jel ovo srednja Bosna napala gornju Bosnu, šta je ovo, hoće li nam ko rijet? Jako, a nije onda kad je izišlo, jebuti, pasušćenicu svoju 4 mjeseca. Malo pustiš, jel se mora odma, ne mora se odma. More se i onda, kad mu mene brato ne izbaci ništa, ko imao se šta gledat, znaš ti, sašta svijeta si ti ovako, Manchester City, snimao klipeve. A plus, nemoj, izišle su majice, nemoj nako, ne snimat ništa, pa da ja ovdje moram sam potezat iz muda. Neću ja sam, bratara, u tebe, a ja ti mogu pomoć cijepat drva. Ne mereš sam, a neću ja sam cijepat, ti unišao u kuću, legu, sjevu. Hajdi i ti sa mnom pomozi, bratara. Hajdi, maršu, pičku. Molim te, reci nam, od čega se sastoji, samo da autoplay isključim, od čega se zaista, bratara, sastoji ovih predivnih 40 minuta, a mojih najmanje sat i po. Dedera nam, otpočni nam. Dragi gledatelji, evo kao što možete vidjeti sad. Ustavi se odmah. Ja što ti je lover trd dobar u pičku lijepe materine, to je predivno nešto zaista. Nama su, pa ja mislim, trenutno najpopularniji youtuber u Bosni i Hercegovini, Hamdija i njegova supruga iz Udina, Ramulj. Ovo, sam ko ne prati, nekad bilo, prije 4 mjeseca, ovo je staro ostario klip već. Pa Hamdija, evo jučer sam se javio, igrom slučaja sam došao ovdje u Vitez, imao sam dogovorenu jednu reportažu. On se njemu, ja da ih Draga, uvažna poštovana... Maida, ja mislim da sam scrollu, Maida 10 eura, Maida 1709. 10 eura, dobra večer, no jedan i ostalima u čatu, posebno ovim špijunima, Znači, vidite kako tebi Maida fala na 10 eura, odista. Vidite kako drugi svijet ti mora rijet da si ti, viš kako je ti ovdje tebi drugi svijet rekao da si ti najpopularniji, ja ti aber trenutno. Te se, što mu nisi dodao ovako, te se... Vidio sam jedan lijepi human čin i gest sa tvoje strane, pa je bio je lijepo ovo da te pozovem da to snimimo i evo da kažeš i za našu publiku ovdje uradio si jedno veliko djelo pred... Evo ovo sam ja snimio, odnosno snimam trenutno za dobrobit tvoju, bratara moj, zato što uočio sam ovdje da su te ljudi lagali. Ja ću sad zaći redom sve ti saopštit, sve šta su te lagali, ali neću 100 puta. Nego onako, gledat ću, imat ću mjere, jednom ću 2 put, 3 put, rijet i neću više. Kraj evo ove godine i za početak nove godine, pa evo da nam ti kažeš kako si došao na tu ideju, o čemu se radi. Prvo da pozdravim i poselam svu tvoju publiku. Aj nek ti rekne on, bratara, pa ću ti ja onda rijet. Došao sam na ideju, imali smo razne laži protiv nas, lopovi, vaki, kriminalci, ovo ono. Gdje sam se isto sa mnogim youtuberima svađu. Jesi li ovdje bio ti usto na lijevu nogu to jutro, uvaženi poštovani bratara? Jesi li ti, ko je? Pa da ovako upitaš čovjeka zašto je to uradio, a on ti saopšti da je imao dosta laži protiv sebe, da je recimo krao pare u humanitarnim akcijama. I da bi on se opro toga, čovjek koji ima crno pa bijelo sve, da bi se opro toga, on je odlučio još jednu akciju pokrenuti. Kako ti nije uho zaparalo to, čeče? Nisu to sad neki youtuber veliki, razumiješ? To su sad neki mali youtuberčići. Ovdje te je slago, bili su mali. Bilo je dosta malih, ali bilo je, boga mi, i ovih velikih što su influenceri godine, što imaju 100.000. Imaju više 100.000, nije 100.000, imaju više. Bili su i oni, ovdje te je malo je lagio, valjda nije šćeo da mu se nabija pritisak, pa nije smio ove spomenuti. Ali Amir Hadžić, on je stvarno veliki youtuber, ljudi ga... Vidi, ovdje jest spomenuo, a ja ovako za brataru svog nalaga, čovječe. Poznaju, stvarno je čovjek
gdje sam došao sa njim u konflikt, gdje nisam trebao, gdje me čovjek pomogao isto da, Slušaj sad, dok kola projdu, hajde 2 maksa ošinćete. On nije pokretao akciju, bratara. U Brijesnici, ni u Lukavici, ni u Doboju istoku, ni ovdam, ni u Doboju. Zato što je htio pomoć nekom. Niti zato što je htio da opravda svoje to što je imao pada kiša. Nego zato što ga je neko nazvao. Da on dođe ovdje da se takmiči u pomoći djetetu dok dijete čeka operaciju, da se takmiči on. To je on uradio, ne znam koga je nazvao sad. Pa da auto prođe, nema veze. Prečicu ovaj traži. Šta ima, kako si? Nema veze, samo ti nastavi. Ljubo majko, ili ono, u Audi A3 neko projde, pozdravite čovječe. Svi te pozdravljaju kad projdu. He! Sutra ja na thumbnailu, na klipsu pozdravljam Hamdu iz Audi A3. Gdje sam se zakačio sa Amirom Hadžićem zbog, eto, nekih nesuglasica što... Ti se nis, brate, zakačio sa mnom. Zakačit se s nekim je da se omanca ruka od ruku. A to mora biti samo iz 2 razloga. Mora biti slučajno kako je gužva i mora biti iz drugog razloga. I ja ti kažem da se mi nismo zakačili ni u gužvi ni iz drugog razloga. 100% nismo. Kaže, i odlučio sam u ove godine kod da se svima izviniti, ljudski je da se izvinim. Ovo je 4 mjeseca, ovo je pred novu bilo kad su se izvinjavali ljudi ljudima. To kad je išlo to. Pomogao mi čovjek i na par, gdje sam i kupio mi ovce i svašta nešto, gdje smo ja iz Udina isto. Ovdje te je slagu, ja ne znam ni gdje se kupuju ovce, ni se razumijem kakve se trebaju uzeti, ni pošto su, mene tu izjebo ko stigne. Nego sam njom dao pare da to uzme, nisam mu ja kupovao ništa. Sjeli, dogovorili se, ajmo se iz Udina. Nismo sjedali, nismo se dogovarali ništa, bratara, kako te je ovdje slago, to je helačluk. Izviniti ljudima, iako nismo samo mi krivi, ali bit ću ja čovjek, ne mora i on biti čovjek, gdje sam spreman isto da pokažem. Joj, gledaj, 4 mjeseca kasnije koliko je čovjek bio čovjek, svaki dan, iz dana u dan, nema to je tolikački čovjek bio. I humanitarno udruženje gdje sam sve da vidi da nisam, gdje smo me potvorili, sam ukrao za Medinu isto neki novac. Mi ga potvorili, a u mene na thumbnailu možeš čitati, toliko je lijepo napravljeno. Piše. Jel ga sad potvorio i ministar? Haj sutra novi intervju, Admire Piliću. Jel može novi intervju sa Hamdagom? Zašto te potvorio ministar? Gdje nisam ukrao, gdje mogu izvati, da pokažem ljudima, izvati iz izvoda sve da vide da to ja nisam pokrio. Ljudi su... Ne izvadi čovjek 4 mjeseca kasnije ništa iz izvoda, nijotkle ništa ne izvadi čovjek. A izvadi iz ministarstva se da nema više od tog udruženja. Neke, mašala. Ljubomorni na naš uspjeh gdje smo, evo koliko sam na YouTube, već sad će skoro 3 godine gdje sam napravio jedan veliki uspjeh, vjerujem. I gdje ljudi nisu zadovoljni. Malo je to, bratara, trebao si uspjeh napraviti, makar za deceniju veći. Kako to 3 godine, to ti je početak, čovječ. Nisu, šta ja znam, mislim ovi dušmane, razumiješ? A u nas imam jaku podršku, gdje se upalim uživo, dobijam ogromne novce, gdje stvarno, plus zarađujem ja. Zato ostavi se jedno 4 mjeseca ovako da piha i onda vidiš jel to tako bilo, nije. Plus iz Udina, sve, plaćam porez uredno, bio sam upao porez. Mašala, brato moj, kako je upao bio i usto otresao se i samo nastavi. Pa sam i to riješio. Svi smo što kažeš. A svi ste, kako tako ne plaćate, kako tako nemate čist. Upao porez, eto, hvala Bogu, ide nabolje. Ja, evo, moram spomenuti, 3 godine snimate, ali evo, mnogi krenu snimati, publika i ne prihvati, a vas je prihvatila, evo, to iz mjeseca u mjesec. Da neko nije zanimlv, ne bi ga gledali, da nekog ne vole, pa ne bi ga toliko gledali, evo, ja krenem od sebe. Što je lijepa ova, nemoj tako samo od sebe kretat kad ti godi. I ti prvi sigurno koga ne voliš ili po nečemu ti se ne sviđa njegom sadržaj, nećeš ga gledat. Ma nema čovjeka da ja ne volim. Nećeš ga valjda gledat ni ako ti ne izađe niđe ovako u rekomendedu na početnoj naču, nećeš ga ni tad gledat. Ja volim sviju, sam ne volim da me neko dira, razumiješ? Ja, ali govorimo o konstantnosti koliko vas gledaju. Tako je.
Jer ga bratara dobro došao na planetu gdje ljude diraju. I onda bratara, možda ti to nećeš voliti, ali tamam da te pripremamo za zatvora, tam te isto džaba diraju. Stvarno, ona me društvene mreže bruje. Da iz Udina isto ne da pardona nikom i šta ja znam, brani se. Ovdje su te slagali, iz Udina da pardona svakom, ona je šutila i trpila, nikom progovarala nije. Imam 5 djece, živimo, bili smo ugroženi, Srećko Stipovića snimio, od Srećka Stipovića, ne mogu se to čovjeku nikada kajem, malo je reći hvala, vjeruj. Je stao čovjek ovako zanimljat za Srećka Stipovića, čovjek samo šćuca. A on tebe, braćara, neće ni da spomenje više niti u naslovu, niti niđe. Taj čovjek me, što kaže, moj život okrenuo naopački. Bosanski Hulk, tad je... Morate otići Srećka pokucat bubak. Morate otići Srećka prilomiti da izbaci novi video sa Hamdijom. Da nam malo jebučne matere, kontaješ. Sve krenulo. Tako je, drva nosa, ovo ono, sad ne nosam, onda sam sikiru Sad sjekiru. palete, hvala Bogu. Sad se uzmaju drva, sad ovo, sad ono. Bratara, ona kola prođoše, pozdraviše te, a ona gore zastala gledaju, bil ja prošao ili bi imao kakao obilaznica, moralo se kudan drugo. Ali ne diramo nikog. Ljudi smo od krvi i mesa, svi, ne gleda ni vjeru, naciju. Evo, podijeli smo i pakeće gdje ljudi pokrali pakeće, lažu, konstantno lažu. Vide ljudi da ljudi... Oni podijeli pakeće gdje su ljudi pokrali pakeće, što ste tu, bratara, dijelili pakeće, što niste išli neđe drugo dijeliti pakeće. Ina, tajna, kel kefser ili je hold Ina. 1 eur, haj ž, hej, haj živjeli, žnje. Kad je ovako Ina, ili je Ina tajna, kel kefser, ili je hold Ina, ona najstarija benzinska u Bosni i Hercegovini. Ljudi lažu, ali eto, zašto? Ali evo to sitne stvari, kaže pokrali, šta ćeš ti, nema na paketu čovjek ništa da kažeš. A što ću? To samo optužbe, znaš. Vidiš ti kako je bilo to kritično tada zaključivati da nekakve optužbe idu radi nekih ljudi što su pokrali paketiće ovdje gdje su ovi ljudi dijelili paketiće. A niđe paketiće spomenuo niko nije šta je optužaba drugi, pa ja tjabu. Za nešto drugo, a ne za paketiće. Znaš, ali... Gleda da te sluši, a hvala Bogu nisam se uspjeli slušati, znaju naši ljudi. Mamicu ti jebem, nemoj samo ovako bratara, molim te reportati i to i čuda izvoditi, zato što moram kasnije fajlove spajati, majku ti jebem u pičku, znadeš. Izvini bratara, nastavi, molim te. Grade YouTube 15-20 godina, ja sam za 3 godine njiha prestigu, vjeruj mi. Znači... Ja to, bro... Vidi koliko ti je nalago ovdje bratara, ja hoću da ti saopštim prvi puta čovječe laži, a meni ovako live da puca. Nemoj, to, daj. A on nas ništa nije prestigo, brate, ode čovjek u zatvor, vidi koliko je sebi nakiho sranja. I šta ćeš ovako da ti pušaš ljude, nisi provjerio da li te lažu, da li te ne lažu. Koliko govore, nema šta. Nema šta, nek pogledaj kada su ljudi napravili YouTube. Evo ja sam za 3 godine, skoro 100.000 pratitelja, još mi malo fali, dosta 1.000, iz Udina ti njoj fali. Koliko mi falilo prije 3 mjeseca šećeri, brate. I još uvijek im fali, brate. Još malo i 30. Ja sam se do 30.000, imamo još jedan kanal. Šta je bilo, dragi bratore, da malo nije poteško to, bratore moje, skupljati, ha? Pa možete kupiti kod Samira. Berini. To su činjenice i činjenica je, Hamdija, da vi nikog niti zovete, niti molite da vas... To su, bratore, činjenice, možete kupiti subscribera ako vam treba, bratara. Vas gleda, objavite video. Naravno, gdje smo rekli, ne moraš, ako te mora sadržaj ne paši, izađi, nemoj me gledat. Ja znam da ima loših komentara. A ja sam isto saopštio, ako ti recimo ne paši moje gledanje sadržaja koji mi ne paši, izađi, nemoj gledat gledanje. Zašto je ne slušljivo ovako kad se ja pravim budala, a meni mora biti pravljenje budale svakoga slušljivo, nametljivo, trpljivo, majkolihim i jebljivo, ha? Sve su ovdje za potrebe rekvizite, kasnije ću ti praviti. Taši, boli me briga. Jednostavno sam odlučio, ova 2026. nećemo nikog uzmati u usta, nećemo se svađati, nećemo idemo snimati. Jel bio bratara jedan dan 2026. kad nas nije ušao u usta ovako, viš kako sad pričam?
Imamo svoje, neću odustajati, ako negdje čujem da ima šta, treba nekog s tim za pomoć, odem snimim i uglavnom nisam, kaže, otićeš u zatvor, otići nemam, brate, ja zašto otići u zatvor, razumiješ? Yes. Nisam Nije, nego ćeš otići, brate. Nisam kriminalac. Jeste, ali evo vidiš, gledam juče, istovaraš drva, to je ljudima zanimljivo, dok nekom drugom ne bi bilo, ali zanimljivi ste i vi kao pojave i onda ljudima... Pa mi šta god da uradimo, mi ćemo biti mi. Ti s meni, brate, isto zanimljivo onako kao pojava, jes? Tako mi, Allaha dragog. Imamo preglede. Yes. Onda ja sam napravio ime, moji se pregledi plaćaju, da imam najmanje preglede, ja... Ime Hamdija Ramulj, najveći humanitarni lopov Bosne i Hercegovine. Ne znam sad šta je Admir Pilić sa njim, uz njega. Ja dobro naplatim. Zato što sam ja napravio ime, ljudi me vole, ljudi me... Onda nisam loš čovjek, hoću da pomognem, hoću sve. Gledaj šta ti je sve nalago, neću ga ni ispravljati. Mnogi viču svaka, sad ovaj zadnji kad sam video napravio da se izvinim ljudima, razumiješ? Jest. Nije, nego napravio čovjek vidio da se izvine ljudima i da se ljudi njemu izvinu. A on sam sjedio u videu to ispričao, poizvinjavali se i razišli se svi. Moram baš to spomenuti. Gdje sam dobio jako ogromnu podršku, gdje nisam iz ljude izazivao. Ovo te nije slago, dobio je jako ogromnu podršku, a podršku nije. Zašto bi ja nekog provocirao, ismijavao sirotinju, ovo ono, ljudi svašta lažu, petljaju. Zašto bi, a onda sam nastavio to rad, imagine. Ne znam, dokle će, kako će, ali ja sam iz Udine rekao, sklon se iz Udine, nek priča šta hoće, mi idemo svoj život. Kako ga žena ne slušala sviziju, rekao je sklon se, a ona nastala svaki dan u Boga. Život nastavljamo dalje i to je tu. To je najpametnija odluka, stvarno. Evo, malo sam tražio po internetu da ne bude samo da ja govorim ili ljudi koji vas podržavaju. A ti si istraži, kako nemojte tako filtrirati u čovjeka na ruteru preko starijeg firmvera. Nemoj tako filtrirat kad traži, pusti ga da najde što i jest, nemoj tako poturat. Da je to dobar potez koji ste uradili, vaša veličina, pa sam gledao od poznatih ljudi u svijetu ko je rekao šta znači oprosti ili izviniti se. Aha, to je veliki gest. Ima i 4-5 evo koji su to rekla, većina će znati o kome se radi. Mahatma Gandhi kaže, slabi nikada ne mogu oprostiti, oprosti osobina jaki. Pa kaže... Da li si jak, brate moje? Nelson Mandela, oprost oslobađa dušu. Pa kaže da li ćeš sada dušu svoju osloboditi ili zarobiti, bratara? Papa Franjo, izvinjenje je lijek koji liječi odnose i vraća dostojanstvo. Abraham Lincoln, ne uništavam neprijatelje, ja i pretvaram prijatelja. Pa... Pretvori me u prijatelja, bratara. Convert me, please. Muhammed poslanik je rekao, najbolji među vama su oni koji praštaju. Pa Dalaj Lama je rekao, oprost ne znači da opravdavamo nepravdu, već da oslobađamo sebe od mržnje. Ne samo da je čovjek čitao au, nego se na pamet odmah more sjetiti svake zamisli. Imagine the Balija somewhere. To je ono korak zapravo koji si ti napravio. Ja ne pravdam, imam se razloga kom je pravdat. Hoću da skinem svoj teret sa srca. Uvrijedio sam Amira u suprugu i Amira nisam... Zašto te laže? Ja mu 1000 puta rekao da nije nikog uvrijedio i on viče kaj uvrijedio sam. Nisi, bratara. Nije to samo moja krivica, nego i svi smo između se svađali se i odlučio sam. Znaš što ti slaga, nismo se svi između se svađali, nego on nas napadali, mi morali ovdje reagovati. Čovječe! Reci Ibrahime Omeroviću, dobro večer prije svega. Kako si, gospodine? Reci šta imaš. Sam da se izvinem, kažem jednom, stane više Hamda, nećeš više. Jednostavno, moram da naglasim, ne znam šta mi se desilo. Desilo mu se da nije imao da mu neko kaže stani mali. Važnije kad čovjek je poslao video od Hođi. Emotivan i ja sam baš gledao. Taj me video, mene jednostavno okrenuo. Preokrenulo ga. Prosto da me Allah okrenuo naopački. Naopački da ga je pukao. Allah. Ja sam osjetio, vidjela iz Udina sam plakao kad sam gledao taj video, gdje on kaže, Hamdo, brojiš pare. Ma ja, vratili su malo sjećanje otprije. On su mene, ali ja nisam to ništa zlonamjerno da nekog ponizim, nego više... Zabava, show. Eto, vidiš da i nije ponizio, bila zabava, show. Pust toko ljude, čovječe, da se zabavaju, šovove imaju po Bosni nam i Hercegovini. Zabava, show, mnogi su mene ljudi nazvali Hamdo, mi znamo da je zabava, ali drugi ljudi ne kontaju. Ali ja nisam nikog, što bi neko povrijedio, nisam ni ja sad neki bogataš. Viš kako zna, brato moj, nije neki bogataš sad povrijediti nekog. Fehim će.
živim skroman život i to je to. Nikog nisam htio da povrijedim. Evo do tog videa kada je, on se zove, ja mislim, kako se zove? Manuel se zove. Koji mi je stvarno tvoj, ja se, ne znam kako da se tom čovjeku zahvalim. Hvala mu što je... Što ga, Admire, ne prekineš s nekom tezom, evo recimo kako ti ne umpane Emanuel Kant, da ga prekineš, da rekneš, a Emanuel Kant kaže... Taj video izbacio, nisam se, opet kažem, nisam se pohasio, nisam trebao i malo sam i ja kriv, nisam znao će tako... Ne, on se nije pohasio, on se poibrio. Ljudi reagovati da sam te novce dijelio, bacao po haubi, po svemu, ali ništa loše nisam mislio. Ali i to je gledano, evo vidiš ti, i to je gledano. Gledano i to, znaš, ali ljudi kontaju da sam ja neko prozivam, da sam se ja pohasio. Viš kako Amar zna, on je u tim godinama. Pasu, ne dao mi Bog, nisam, razumiješ me? Tražio sam, rekao ljudi, ako možete mi halalite, ako ne možete, svak svojim putem. Ako moraš oprostiti, ne mereš, jel pravo? Tako ja mislim da je realno. Jest. Ne diramo nikog. Ali evo na šta ste još pokazali sa tim koliko je YouTube unikatna i najbolja društvena mreža, to recimo neće doživjeti na TikToku, kako je tamo sve grozote i psovke. Slušaj, ja sam imao TikTok isto 100.000. Ovdje znaju braćara biti grozote i psovke poput jebo nam popog, ma! Da pratio sam. Onda ugasio sam TikTok, tamo je to više. Stvarno sam i tamo zarađivao, ne mogu reći da nisam, jesam. Ugasio sam, imao sam 100.000 pretplatnika, bit će mi zdijen, sloćem probleme, biže se nosi, ugasi se i to je to. Dovoljno me na YouTube. Na YouTube je... Sve kako mu ženka ostade upaljena, iako je on navaljivao, gasi se. Ozbiljna društvena mreža i ozbiljni su ljudi. Nije to TikTok. Jest. A znaš šta je još naišlo na pozitivne komentare kada snimio ovaj video izvinjenja, kada spomenuo djecu da su djeca pred ženbu, pred udaju i važno je i o tome i da razmišljate, jer već su u tim godinama... A znam dođe nam pobije neko pokući sve, ne moramo duhove udavat, mislim. Znaš, mi se brinemo o svojoj djeci, mnogi tamo gdje mi uživo se upali, nema ljudi bacaju novac i onda zovu dole socijalno, evo Hamdje djecu tamo pušta muziku, sluša ljudi, to je sve zabava. Sve zabava mu nazvat socijalno, uzu i on nazove socijalno nekom. Onda zovemo, uznemiravamo komšije, ja nemam s komšijama problema, mi ništa. Odemo mi, upalimo se ljudima, bacaju ljudima je krivo što mi dobijemo pare. Mi smo neku noć zaradili 660 eura, opet preksinu smo zaradili opet 200 eura. Znači... Bratra moj, prije 4 mjeseca još tako zarađivo. Idem danas snimat, treba mu hoće. Pošaljite. Nikog ne molite. Ali ne molimo nikog, nismo nikog ufatili za ruka, rekao daj mi. Razumiješ, to su ljudi osjetili. Ne mereš kroz ekran za rukavu ne ufatati tu, ne mere. I onda su vidjeli, njima je to muka, znaš, ja nikog ne kažem, upali se i ti, idi ti zarađivaj. Upali se, on kaže, upali se ako mereš. Upali se ako mereš od ta 3 strajka odbiti od kanala, onda se upali. A boga mi, ako ne mereš, upalit ćeš se kurac. Ljubomoran, napravi YouTube, tako je. Ne može, opet kažem, ne može svak uspjeti na YouTube-u. Trebaš, ja bih volio da uspjetne. Treba znat s kim otić, popit ćevape i pojest kafu za 10 maraka. Prvo treba znat gdje to ima uopšte, a onda treba znat s kim. Kontinuiteti treba i da se zanimljiv po nečemu. I onda moraš biti čovjek i ja sam gledao i tvoje, gledam, pratim ove, stvarno praviš dobre emisije, dobre priče. Šta ja znam? Trudimo se kad nam država nije bila u stanju obezbijediti, evo i nakon fakulteta. Pa kad tako nesposoban i nakon fakulteta, kako će te obezbijediti? Čavje. Teta i svega, mora se čovjek snalaziti, ili otići van ili su ovdje snaći na neki... Ali evo ljudi... Kako se tako ne znaš snaći, taman da si bez fakulteta, hajdi marš ovdale nesnalažljivi majmun. Izvinite me, ja onako hipotetički. Znači, bez obzira koliko evo svi mi pojedini youtuberi imamo neko školovanje, ali nam je bezvrijedno jer naša... Ti seko nemaš, nemoj ti se tako među nas trpat. Bosna i Hercegovina ne daje nama prosperitet da ostavimo u Bosni, nego da idemo vani. Mi smo našli... Prosperitet ne da seki mojoj Bosna i Hercegovina, prosperitet. Posao, znači na YouTube jednostavno krenulo nas, ljudi nas prepoznali i napredovali smo i Gdje si sebi otkinula to pravo, nema se to pravo imati čovjek ovako u životu da to smije. Zašto bi sada ostavljalo da idem u inostranstvo, nemam potrebe. I to cijelo vrijeme govorim ljudima da ne možemo biti svi youtuberi, ali ovo što... Nemoj tako govoriti, lagati ljudima, moramo svi biti tako hoćemo, ja ti jaberi. Nas ima i svi koji snimamo trebamo da budemo svi za jedan za sve. Tako je. Jer svima se dešavaju neke... Pa evo jesmo, šta je problem? Nemoj tako miješati mi perspektive. Čovječe, u mene je to već tako, nemoj mi tako nuditi ono što mi jest.
Nesuglasice, evo autorska prava, kao na primjer nedavno što se našem Kečani prijatelju desilo, mi smo doista tu... Kečna, ko je te napravio? Koliko kita moralo je se migoljit zajedno da ti nastaneš taki sladunjav? Jesi li ti pedofil, jesi li šta si, jesi li ubica, koja si, pička materna? Znaš ko ti je babu da nam uperiš prstom? Pomogli, ali vidjeli smo da ste vi tu i zajedno, da ste izašli u susret, tako da smo se odaljili, a znamo kako jer smo mi imali isto također prošle godine isti problem koji se njemu desio, samo na drugi način, pa smo bili 2 mjeseca odsutni sa YouTube-a. Malo je prije... Svi što ste slagali ovdje nisu bili odsutni, čovječe, nikad, a nije 2 mjeseca. Jer od ovog ima 4 mjeseca. U teškim trenucima, a mnogo je neprijatelja kada ti se smiju, svi ti se smiju. Ako ste ljestvicu iznad njega, onda ti se ismijavaju, nisi niko i ništa. Mnogi bi mi željeli posao da radimo kao i svi ostali ljudi, ali ovo je jedan dio posla. Plaćaš sebi staž, plaćaš znači porez i to je jedan vid posla. Znači, nemojte tako lagati da plaćate porez. Bez obzira što mi ne idemo u firmu, na primjer 8-9 sati, ovo koliko je teško zamorno s ljudima raditi, slušati njihove kritike, poniženja. Uopšte nije seko. I to na neki način lakše je na poslu nego snimati za YouTube. Sad ko snima već duže vremena zna šta pričam. Ma ja trpi čovjek tu svakve. Trpi znači svega i svačeg da bi uspio. Ako trpi on i šuti, a nije tako, on nije tako. Da bi nešto svojoj porodici ostradio. Najispravniji iz Udina dobije kritike, najispravniji. Da, evo ja kažem trudim se. Ja sam bila jedno vrijeme odustala od tog snimanja. I oni sa zaključanim komentarima dobiju kritike. Dobiju makar 10 godina kasnije, ali dobiju. Upravo zbog tih prozivki, psovanja i toga svega i onda sam rekla što da činim nekome uslugu. Ja i Andija smo bili od početka kad nismo imali niti jednu marku u džepu. Ostali smo zajedno, bili smo zajedno i do kraja ostajemo ako bude zajedno. Jedino ako nas ne rastavi nešto se desi ono neplanirano. Ali ovako, znači bez obzira koliko god kritika prema meni, prema Handi, mi smo uvijek jedno za drugo i nema tije, znači ni tog čovjeka, ni te žene, ni ti ljudi koji nas može rastaviti. Ima policajki i policajaca u Sjepi što vas mogu rastaviti. Ufate vas jedne u jedne kedi, druge u druge. Porodicu, sve pokušavate, ali vam ništa ne ide. Ja vjerujem svom suprugu, suprug vjeruje meni, 19 godina braka. Ali vi se ne dajte, samo ne dajte da vas rastave. Mislim da na današnjem vremenu nije lako... I 5 djece iz Udina, blagodat je to. Da, imam sina, ako Bog da sad će 18 godina, punoljetan. Tako da sam ponosna majka, bez obzira što koji pričaju, nekima ne pašeš i svačam, ne može me cijeli svijet voliti. Imam ljudi koji me poštuju. Ali možete cijeli svijet ne volit, vidiš kakva je obrnuta ta mogućnost, ćerko. Cijeni koji me tako i daruju Nova godina. Uvažna poštovana država na predivnom iPhone-etu. Pozdrav, jel na pomalu dolar u donjem desnom uglu. To valjda u njih tam kako bude vremenska zona, kase. A dobro, valjda će biti, valjda ne bude nikakvih problema. Easy treba biti port parol Rame Isaka, nemoj čitat. Nek si mi rekao da ne pročitam na kraju. Ili bilo šta ja dobivam poklone, to je mnogima krivo, ne uspijevaju doći do toga i onda sam im ja kriva ili Handija nebitna stvar. Ja ću svakako u sljedećoj 2026. godini, već sam rekla, biti uspješnija nego ovi. Neću se osvrćati na negativne komentare ili ove nebuloze koje one pričaju, ja ću ići dalje sa svojim životom. Inače, ne snimam se ni za koga, ali danas sam iz poštivanja prema vama jer ste, ajde da kažem, dugogodišnji youtuber. Imam respekt prema pojedinim ljudima i mnogo volim ih i cijenim i zato sam stala. Sada znam da će biti kritika, evo sastali se ovi oni i to je tako po običaju, ali mene to ne dotiče i ne interesuje. Biće komentara, ja znam. Naš izvinjenja je bio zbog toga što mi ljudi nismo naučili da se svađamo ni s kim, nismo imali problema ni sa zakonom, niti bilo s čime. Jednostavno navrli se na... Imali su problema s čime hoćeš, gledaj kako ste ovdje slagali, nalagali te, bratara. Danas kao da smo mi najgori ljudi na ovom svijetu, ali vam nije uspjelo. Oni nisu najgori ljudi na ovom svijetu, Fehim je inaki ko on.
Smo ovo kritike, poniženja prešli, mi sad smo stavili znači tačku na ovaj, znači sve što se dešavalo, uputili ste mi mnogo psovki, vrijeđanja sa moje strane, znači koji sam dobila za djecu ovo ono, ali nekako kažem, ja sam to oprostila, ali to ostaje u mojoj duši. Ipak je to nešto što preko čega svega ne možeš prijeći. Makni se, ne mere žena proća nam. Ali pokušavala sam na razne načine, evo i zakonu sam se obraćala. Mimo ovoga da se to nekako skloni, nije bilo znači efekta. Možda sad bude efekta na ovo izvinjenje. Ja sam to parkirao, onaj čovjek što je te pozdravio. Vidi, parkirao se, gdje je bio? Nadam se ako bude da će nam ovo biti zadnje vrijeđanje i drago mi je što ste nas pozvali, evo da kažemo ono što imamo, iako smo mi na svojim kanalima gradimo to. Jeste. Na šta moram još reći Dina, evo, da se vratimo unazad, onaj snimak na Hayatu, tad su vas svi saželjevali, voljeli, a jel se čovjek sredi, jel Ono kad je slagala da je dobila nolko, je lo taj snimak na Hayatu. Se dotjeruje, je li odmah nekako padaš u oči, znaš? Bravo, to je to. Zbog čega, apsolutno sam obična osoba, jeste i rekla sam u svom videu, da, bilo je kad nismo imali zaljeba. Gdje sam frižide predavao za 30 maraka, nismo stvarno imali. Ne bi bilo. Ali nisam se ljudi pohasio, pogledaj naše video gdje smo stvarno ljudima konstantno pomagali. Gdje smo kuće pravili, gdje smo kuće kupili, gdje smo stvarno, ne znam, pa ljudi znaju pravi, vide, nisu budale. Nemaš tu ništa sakriveno, vjeruj mi. Vide, evo, pogledaj, uđi na naš video dole, pogledaj da smo stvarno ljudi. Mnogima krivo kad odemo da snimimo neku ženu ili ovu, njemu krivo, što sam ja došao. Meni bude krivo, što baš o tu ženu snimite, drugu kako ženu snimali. Evo imam i slučajeva, ne znam. Nije htjela da se snima, hajdi mar. Možda se i tebi dešava gdje se snimao čovjeka, gdje drugi youtuber ode i zabrani mu da snimi. Jest, ima. Evo, naprimjer, nećemo da imenujem nikog, ali onako kažem, ima ljudi koji nagovore. Jeste slagali, ovdje neće nikog da imenuju, a mene imenovali čovječe na početku. Ne bi li ti zaradio, ne bi, ali evo ti znaš sam koliko treba vremena, treba gorivo, treba da odeš, da dođeš, nije to samo uzeti kameru i snimiti, ima tu dosta koji moraš i montirati i video i svašta nešto. Jest, trud je tu najbitniji i da si po nečemu zanimljiv publici. Tako je. Evo probaju mnogi, nekima ide lakše, nekima teže. Normalno. Bolje i onda... Opa, sad je malo opao algoritam svim youtuber. Vidi, jeste slagu ovdje algoritam opao, a ti znaš da nema ovdje algoritma nikakvog čovječa. Malo manje pregleda, ljudi, praznici, želim da čestitamo svima ove 2026. Da bude u miru, da se ne... Da je mira od početka 2026. Mira Vladisavljević čovječe. Da ne bude ljubomore, da ne bude svađe, da se volimo, pazimo, šta ja znam, pomažemo između se. Zašto je toliki zavidluk, ja nemam pojma. Ne znam. Džaba svaki ima 10 prstiju, može sve živo probati. Ja nisam vjerovao da... A gledaj, kako ono tebi ime? Admir, gledaj ovo, samo ću jednom da kažem. Da... Nolko se znat, a kako je ono tebi ime? Hajdi maršu, pičku mater. Da li je moguće da ljudi ne mogu podnijeti tuđi uspjeh? Tu mi je Da li je moguće da se ljudi tako znaju, a ne znaju ime jedan drugom? Da li je... Hajdi maršu, pičku mater. Ne mogu da vjerujem. Mentalitet je takav. Zašto su ljudi toliko ljubomorni, da mi je drago, dođe snimi. Ja inače nisam dao nikom snima, zvali su me svi. Dalje ham da snimi, kad sam tebe, ti se snimao onoga Kečinu, ajde ko dođi, vi će mi zdini, valja će nam evo. Pa ćeš Kečinu onako snimat, čovječe, a Kečina dijasporca pozdravlja koji je terorista, jebli vi po ženu i po mater jedni drugima između se. Zabranit ću komentare na ovaj live ako ti smeta, braćar. Ljudima ćemo se i na tvom kanalu isto da izvinimo, izvinjavam se svima ako sam ja pogriješio, ne mogu reći da sam ja... I mi se njemu ovdje izvinili, garant. Ja cvječka, razumiješ, niko nije savršen, ima svak, ali jebi ga, branim sebe, razumiješ, branim svoju porodcu, ne mogu jednostavno, ja sam imao napad i na kuću i svašta nešto, onda šta bi, ljudi su... Pa jest, ma izvinjenje, to ne može svako ni izgovoriti. Ne može se svak, neko neće da se... Samo pokoji vi, samo pokoji. Izvini u kapric. Jer nema duše. Čovjek se mora izviniti samo ko ima dušu, ko ima stvarno, ja nisam se izvinuo radi pregleda, radi ovog, izvinuo sam se radi duše, imam 5 djece, što da sutra moja djeca kažu, vidi mog babe, moj sin ima 18 godina, znači punoljetan još malo, evo sad ćeš punoljetan, čerka 17, druga čerka 16, Elvis 13, Berina 8, znači borimo se, nije lako ni s 5 djece, odemo i pomognemo.
Ljudi onda zovu me kod snakte, sam danas dobio najmanje 50 poruka, daj mi Hamdo, treba mi 100 maraka, treba otići Krišći telefon u čovjeka. Pomozi. iPhone. Pa de ljudi, uzmite i vi novac, otište, pomozite, nisam ja, razumiješ, nemam toliko, moram ja, imam djecu. A jest. I onda kaže lopov, onda dođu, dobro, kako su mi... On je super, idealan danas, dobro je, hvala na pitanju, nego nikad mu nisu dolazile poruke, pa mi onda govorili on je lopov, nego on snimao snimke, krao pare narodu, pa mi onda govorili on je lopov. Dođu ljudi kod mene iz inostranstva, kad vide kako ja živim, kaže, sram je bilo, kaže, da li je ovo moguće iz Udina Hamdija, pa ja živim pod Pločom, znači evo Srećka Stipovća, kad sam kuću, da sam ja lopov, ja bi imao vile, kule, gradove, ne znam. Jeste ovdje slago, on ne bi imao kule, vile i gradove zato što on nije lopov ko što je Bakir Izetbegović lopov, nego on lopov onako sa puta lopov. Vidi se i na snimku sa drvima da je ovdje. Vidio se pod Pločom, sa šta, mogu sam sebi, a gledamo ja iz Udina da pomognemo ljudima, više letim ljudima nek sebi svoje djece, one kaže iz Udina, stvarno gledamo da pomogne, ali nisam ljudi toliko mogućnost da ja pomognem, razumiješ? Jeste, ma koliko se može, ali evo moram se dotaknuti još malo dok mi je na pameti. Iz Udina je spomenula autorska prava, prije si pjevao videima pa da to samo pojasnimo gledateljima. Evo, većina nas youtubera je dobila kaznu zbog nekakvih iz Srbije zaštitnika autorskih prava, kasnije sam saznao da se... Kako tako niste znali ne dobit i izborit se sa tim? Postavilo da su bili lažni, jest. Ali smo se naplaćali eura. Kako tako se ne mre ispostaviti da su bili lažni pa da se ne naplaćate eura i bleura? A i ne daju ni udariti autorsko pravo na tekst, ne mora biti čak ni muzika. Udariš ti njemu žalbu, bratara, zakon mu navedeš i to, bratar. Već na tekst. I zato svi mi izbjegavamo to da nam se ne bi kanali ugasili. Zato ja ne izbjegavam, zato što ugasit ćete pičku svoje matere, a nije kanale, čavje. Da ljudi znaju. Normalno, ja pjevam, ja se upalim uživo i zabavljamo ljude, razumiješ? Uživo i drugčije tu može, ja. Gleda, ali moram izpisati video, ne smijem... Ne mene za ni uživa autorsko pravo, kršit krkane. Poslije, ma ja. Poslije, tako svi ovi radi što uživo idu, jes. Neka, ja kajem i te upalite se uživo, zarađivan, nisam ljubomoran, ima svaki... Koga boli kurac to ti kažeš, jesu li ti ovdje da odobravaš, hoće li se palit, neće li se. Ja opet kajem, niko ničio na faku, ne može ni pojesti ni popiti. Meni je Allah dao na faku, da krine cijeli dunjaluk na mene, ne mora mi ništa. 100%. Znači tu je mene Allah odredio i završeno. Nisam se pohasio, nemam zašto da se Nisi se pohasio, nego si se poibrio. A zašto da se ibriš? Pa ne znam. Nisam nešto sada glumim nekog, ja imam, ja ovo, ja ono. Više sam išao klipove da se ljudi smiju, da zabavljamo. Išao popravljao traktore, klipove na traktoru popravljao. Da se ljudi smiju, pa ne smiju se tako ljudi kad neko klipove popravlja. Meni ne mogu da reći da mi ljudi ne šalju pare. Meni ljudi konstantno šalju pare, pomažu mi, iako ja imam, ali oni meni šalju. Evo mene neku noć Marko Polo, pa bacio mi 1000 eura. 1000 eura. Nije to Marko Polo, nego Fehim Šugo zvani Laloka. Nedorazvaljeno. Za 2 noći mi je čovjek bacio. I kaže Hamdo, pusti hejtere, pusti ovu. Imamo isto Fehima, Jasmin, ove ljude, Damira. Ljudi me stvarno... Kako nisi znao tako čovječe? Posluša čovjeka kad ti je rekao pusti ove ljude, nemoj. Ti nastavio svaki dan, ne pusti to te ljude. Hajdi marš. Podržaju Snježana, ne znam, znači stvarno malo je reći tim ljudima. Eto, volio bi da ostanete imena i na tom kanalu. Da ljudi vide da sam stvarno, ja ne znam. Da to je bogatstvo imati prijatelje. Tu imam prijatelja, znači ne treba mi niko. Ti prijatelji što... Ima prijatelja, ne trebaju mu neprijatelji. Ja sam dobio i laptop, i dobio i dron, sve znači meni kupi. Ja šta god da kažem, meni ljudi to kupi. Znači stvarno nemam problem, nikad svoj Marku nisam dao da kažem, evo ću ja se našalim, treba mi dronom kažem. Danas čovječe, lajva, Smola, priča da se žalio da nemaš donacija na live. Nemoj se tako žaliti, bratara, to su pokloni, ljudi imaju pravo odlučiti. Hajdi, ma! Vam do sutra stiže dron. Rekao, nemoj, vrate, ja sama ništa stiže, kupim čovjek odmah dron. I onda ja objavim, ja kažem, plaćam dron 3-4 hiljade. On ima, to odmah reka Vuka, nije toliko Hamdo, što lažeš 500. Pa tamam da je Marka poklonje, razumiješ? Ja vidim više video da budališem, da se ljudi smiju, ali ljudi konstantno, ne mogu da vjerujem da su toliko
Ne znam. Na šta me još ljuti u tom svemu Hamdija, evo kad ovi što reaguju, što ismijavaju. Jebote ovi što reaguju ženu, u pičku i u usta. Jesi čuo, majmune, dlakavi, rumeni. Ljude onakve kakve je Bog stvorio, Gledaj, to me baš kakav sam takav, sam Allah me stvorio, iz Udina, takva je. Slušaj, viću Dubak, Frlja, ovako, ovo, ono. Slušaj, ja nemam problema uživo ni s kim. Stvarno nemam problema. Imaćeš u zatvoru, braća, uživo, direktno. Ja gdje god odem, evo vidio si sad, evo auta prolaze, da stanemo neđe kraj ceste i to bi svirala auta. Uživo je druga priča, to je. Gledaj, uživo je druga priča. I znaš šta me najviše nervira? Brate, pravi reakciju, nije mi krivo, nemoj psovat, pravi zaradi, nema veze. Jebi ga ja sad osava, izvini. Ali pravite reakcije, sjedi ti u toplom, vidi kako je danas doći. Obuć se treba smrzno, hladno, na to... Kurac, brate, ja nekad moram sjediti u hladnom, vidi kako ugrije, jebo mater, još mi dole grijalca, čuješ tu ovdje, jangija se ufati. Znači gorivo, i on dođe ti na gotovo i pravi reakciju i psuje, ti vrijeđa. Rekao sam... Pa ne mogu doći na polovično pa praviti reakciju, nećemo biti završiti. Jess haka. Izdini, nek vrijeđa, pusti sad da kradi šta hoće. Razumiješ, nemam ja više živaca. Nemam ja, oni 18 godina. I da se s ljudima svađam i zato sam rekao, hoću da pokažem da sam čovjek i ljudskost, da imam karakter i obraz, izvinuo sam se. Nek si pokazao bratara svaka čast zaista. Nisam se izvinuo radi prijegla, izvinuo sam se iz duše, iz srca, majke mi. Ja sam ovo osovo sad da ti jebo reakcioni smećar iz duše, iz srca, direktno, tako lijepo. Moš me tužit, čovjek. Čate se. Ma ja evo i ovaj video dokaz tamo pišu kao jel iskreno nije li, pa eto baš bi se zavlačio i snimao. Ma ne bi, što bi, eto ja idem sad snimam svoje video zapise, klipove. Nama taj čak video što smo se mi izvinili, da vam kažem, ja više imam pregleda, znači kad sebe snimam, trgovine, shopping, kupovina, dolazak, odlazak, prijatelje, slanje, nego to što imam. Ali to je vid jedan čin. Allah jam bez viseni za moju seku. Da to posteknemo ljude, da ne treba da mrzimo jedne druge, bez obzira. Da postaklimo ljude, prozore se staklene, stakle se ljudi. Da li koje smo vjere ili nacije, treba da se ujedinimo, da budemo, već sam rekla, svi za jedan za sve. Vidi što ste slagali ovdje, treba jedno, a nastavili rad na razjedinjavanju. YouTube platforma, TikTok i sve ostalo, ovo će biti sve iza nas. Iza ovog možda ostane, treba da ostanemo dobro sjećanje, da se družimo, da se jednostavno, kad se nađemo, da se... Vi ćete nama sve ostati u dobrom sjećanju kada budete u zatvoru, dok se budemo vam družili i to. Se pozdravljamo, da ne okrećemo glavu, da nismo dušmani jedni drugima. Neko na YouTube platformi zaradi manje, neko više, ali evo ja kažem, ako... A neko ništa. Nešto znači od mene da ja mogu pomoći, nisam, znači, ne trebam prodati ništa, apsolutno poklončiti, ja sam takva osoba. Ja prodajem, će li ko kupiti iPhone 1600 maraka, dao bi ga za 1500. Ono što imamo svoje, kaže, mali skromni dom, jeste, potpočeo mi, ali je pun ljubavi, sreće i zadovoljstva. Ne treba mi kule, vile i gradove ako je svaki dan problem sađe ili nešto. Ja sam zadovoljna sa onim što imam. Ima ljudi koji su na ulici pa nemaju nikome da se obrate niti bilo šta. Zbog pojedinih ljudi kojima su doista u potrebi, zbog ovih pogani koji stvaraju probleme, ne mogu doći ljudi do izražaja da trebamo nekome... Već taj lajveta rasprostrije da se vidi to do izražaja o to što se radi. Pomoći. Ljudi su se osilili, gdje god dođeš sva kaže zarađiva na tebi, onda ljudi stvarno misle da se milioni zarađivaju. Nemamo pristup ljudima da ih snimimo zbog... Znači, znaju sad iz Poreske da se ne zarađuju milioni. Vidiš kako znaju, toga, ne samo ja, već i drugi ljudi, drugi youtuberi, jer vidim šta se dešava. Zavladala je ljubomora, mnogo pakosti, misli ako ti ima... Eto, ako je tad bila zavladala, do sad je i odvladala, jebote, ljubomora više. Imaš kameru, imaš sve u životu, ako imaš YouTube, zarađivaš milione, trebaš njemu dati. Ne možemo niko sve na sve stići. Imamo mi svoji... Kako tako se ne mere stići sa milionima, a moglo se stići nekad sa desetkama, sa cvajama, sa... Hajde, maršope! Vanrednih troškova, YouTube platforma je koja se plaćaju porezi, trošak je otići, doći, kupiti nešto, dati 100 maraka. Ako ja tebi danim 100 maraka, ja sam sebi oskudio, ali opet, hajde to ideš iz društvenog, da budeš čovjek, da drugi put dođeš na bolji, da te prihvati bolje da snimiš, ali doista je se narod pokvario, ja ne znam zbog čega. Eno ide policija po vas, ne znam zbog čega, vi u pahulje. Nikada veće ljubomore, evo znači imam već 37 godina, veće ljubomore i pakosti nisam vidjela nego u 2025.
Zato što nikad nisi ni bila veća nego u toj godini što reče. Godini, nadam se ako Buda da će se ljudi malo popraviti, iako evo poplave, zemljotrese, I promijeniti, nije samo popraviti. ubistva, samoubistva, umiremo, znači svaki dan umiremo, omladina nažalost, ali ništa nas neće spametiti, ne znam, ovo ne mirše na dobro. Nije nas opametilo ovo prije 4 mjeseca kad je ona lajvala. To što je umiralo svaki dan nije nas opametilo, čovječe. Dobro, nadam se ako da ćemo svi izaći sretni i zadovoljni iz ove 2025. u 2026. Nada zadnja umire. Pa to je najfinija poruka i da budemo svi živi i zdravi, da bude što manje tih vrijeđanja. Evo, ljudi su... Ti, bratar, evo dočeka jedno prelijepo vrijeđanje za tebe, a valo je zaslužio, pravo da ti kajem. Mnogi gledajući vas otvorili YouTube kanale. Mnogi su napravili. Isto solidno, bili ste i motivacija kad ste otvorili vrata svoje kuće pred kamerama. Mnogi se ostručavali, onda kad vide da ne osuđuju vas, kad je u pitanju tako snimanje ukuću, onda oni pokrenu i ima i stvarno dosta poslije vas se pojavilo novi i neka je šta to, ljudi bolje da to gledaju nego tamo gluposti. Yes. Tako, ja sam čak i par puta navrata pomogla da otvori YouTube i uvijek sam za to, ako možeš odjeti, ja ću ti pomoć. Ja sam takva osoba, ako na primjer nekom mogu pomoći, što da ne, šta bi ja samo gledala za sebe da zaradim, sreća ne plaća nas, znači plaćaju nas drugi ljudi koji, znači Amerika, već u temo vrijeme govorim plaća. Seka moja Amerikanka, Allaha mi. Ne kazni plata. Ja ću ti se otplati da ne zarađivaš na meni, ma slobodno se otplati, ja imam ko mene voli, ne mora me nasilu niko voljeti, nek me voli ona normalna publika, bolje 5000 kvalitetnih ljudi nego 50 nekvalitetnih. Ali Seka more točit, ti bi radila kod točačica piva, onoga točenog dobro. Sve moraš točit, a ništa od tog ne živi. Ljudi da pričaš meni za leđa, psuješ ili vrijeđaš. Ja na svom kanalu ne dopuštam niti jedan komentar psovke ili vrijeđanja. Ja ne dam to. Da, to je tvoja kuća, imaš pravo. Opada algoritam na YouTube, kanal ide dolje, neko zna o tome, neko ne zna. Zbog toga ja ne želim da rušim svoj kanal. Za ono što sam se borila skoro, haj kažem, 1,5 godinu ja sam Droga nježna borba, ne da oko, ne da! Sam odmah htjela, 1,5 godinu ne želim da mi neko pokvari sa tim negativnim komentarima. Imate pravo, ako kod mene ne možete komentaršite tamo koji me ne volite, dajte prostora tebi, tamo na drugom kanalu, kod mene ne. Jer... Evo, se traži evo prostora. Ja sam tu uvijek za druženje. Ali je to ko da si ih pustila u kuću i sada ti dođe neko kući psovat pa logično da bi ga izbacio. Naravno, ja to ne dopuštam. Jel ja u svojoj kući sjedim, psujem. Hajde, marš u pičku materinu. Prvo ne dopuštam ni prema kome, bez obzira koga snima, psovke, vrijeđanje na mom kanalu niko nikad neće imati. Za 3 godine sa Hambinog kanala dosta smo uspjeha postigli, kuća smo kupili oko 4, naravno sa svojim donatorima koji su bili... Mi imamo donatore, ljudima je krivo što mi imamo donatore. Čak sam na sve to, znači gdje sam ispala ljudski korektno. Evo donator, nemoj da ti bude krivo, bratara. I to Tomo Vinković. Kaže Tomo Vinković, pozdrav #1. On kaže, nisam mu ja rekao šta će napisati. Hajde, ma. 10 eura pozdrav #1 za pive. Hvala za pive, braća, zaista. Ovo je sad bio donator, bratar, nemoj da ti bude krivo. Nemoj da bude pravo, nemoj krivo, nemoj ništa da ti bude. Ja sam, znači, morala platiti porez, ali nema veze, o tom potom. Bitno je da smo mi usrećili nekog... Šta viče? O tom potom, bitno je da smo mi usrećili nekog... Šta viče? Ali nema veze, o tom potom, bitno je da smo mi usrećili nekog... A ona... Pa nije hehehe. Nije hehehe. Kad čovjek viče, Jesse Hando, jebali ti Bog mrtvu majku drogiranu! Nije hehehe. Nego uzmi čovjeka izbacio iz kuće, došao ti čovjek u kuću tude, čovječe. Vezano, evo, da kažemo i to, kažu, pomog drugi, a pitanje je bili pomogli da nije bilo nas posrednika. Bravo, dođeš da snimiš, da pomogneš. Mi smo išli baki, Mari, Igor su nam pravili probleme. Ali do ljude sve vide, znaju. Gdje su nam podmećali noge, potplaćivali, ti idi gore... Sve dolazili gore, opucavali mu nogu da upane onda na trave.
plaži, petljaj, gdje sam mi s toj žene, znači, moja je supruga češljala kupa, vidjela sve i djeca, moja halal bilo, ali jebi ga, ne mreš tako. Evo ja i sad kažem, što se tiče, kad god ideš neki snimak sa nama naprav, slobodno, moraš doći kad god hoćeš, pozovi nas, javi nam prije na 4-5 dana. Inače, drugi nek me ne zovu, neću nikog da... Moram ovo još spomenuti, Hamdija, da si rekao, sinoć sam se javio i obično ljude tako pitam prije nego što ih snimim. Prije što kriješ. Hoće li da nešto ne pitam, možda ima nešto privatno što ne bi nikad da se zna i upitam. Ti kažeš, ma pitaj slobodno šta god hoćeš. Šta god hoćeš, u mene nema u džepora, nema ništa skriveno. Nismo se ni spremali, to moram reći, evo i video je bez ikakvog rezanja. Nema, šta? Došli ustali bez ičeg u džepovima, ja stavim kutiju cigara u paljač kad krenem džigod. Kod mene sakriveno što evo i publika tvoja pita šta god hoće. Gdje su me ljudi potvaraju, lopo, ja kajem, ne bi dao svoj obrat, bio sam u medu, nisam ga liznuo i čak smo od sebe davali. Nije ga liznuo, ovako šakom zagrabio, kanticu na polju. Imao sam jedan udes kod policijske uprave dole sa Renaultom, Megane znaju, što sam išao kod Mari, čak sam za ovog malog gor Nehruna kada je kuća izgorila, prodao sam ga da njemu uradimo kuću. I opet sam na kraju ja, niko i ništa. Brato je išao ugrožavao čovjeka da mu more pomoći. Ali ima Bog, sve vidi. Ma jest, to je najbolje. Ne treba podmećati nikom noge. Meni je drago kad imaš ti dabo da imao milion pregleda. Nepoznati donator. A već gor se prepoznao. Adnan Grgić 36, 10 eura od nepoznatog donatora za youtubera. Hvala ti Adnane Grgić, ja znam jednog čovjeka, zovu ga Grga. Hvala ti za 10 eura, zaista. To je tvoja zarada, to je tvoja nafaka. Nafaka. Nemoj, evo, pusti ljude, nek snimaju. Ako imaju neki poznati, ja sam ušao kod Seje Brajlovića, čovjek me zagotivio, niko me nije zagotivio. Ošao jednom, haj opet otidi, hajdi majčin sin. Gotivio kon. Njega ne vole mnogi što je uspješan. Ne vole ga zato što uspiju. Onda on lopov, on ovo, čovjek ima benzinski, ima pare, pomaže ljudima, džabat je, sve će te ljude podnijeti, uspije, nikad neće. Neće. Jel ti on saopštavao se njemu tako podmetao? Džaba je. Nima se potrebe kome više ni pravdat, ni... Ja sam, evo, gledaj, evo, znam koliko sam ja dobio u frizerski salon da dojem da se samo ošišam. Koliko sam Ja ponuda, pa ja rane bezbroj ponuda. Pa nude ljudi tako, on se ošišaju ovdje ti je 3 marke, nije 4 ko Anam. Čak su me zvali tamo na talent show, ma nema, gdje nisam dobio poziv da idem, da mogao sam da naplatim, mogao sam, nisam htio, dosta meni, ja hoću da snimam sa svojom ženom, sa svojom djecom i meni dovoljno. Ostaće na kraju krajeva to uspomena Hamdija jer YouTube kad nije nestao dosad i ugrozio se neće i narednih 100 godina. Ma neće se YouTube nikad ugasiti, to je jedna jako... To je bratara danas dosta, koji ti je đavo? To ja znam. Za svakog priču. Hoću da kažem, bolje da gledaš ljude, da snimaš i ti, nek da gledamo dnevnik, politiku i da se ljudi zavađaju. Kurac je bolje, vidiš da nije bolje. Bi bi ota zavađala, a mi da ni ne gledam. Hajde, ma! Bravo, i sekiraju i ljudi obole zbog politike. Da, bolan obole, ljudi imaju stres, imaju ovo, imaju ono, džaba je. Jest. Ali kad izbaciš finu priču, ljudi hoće da gledaju. Nekog ljudi voli, nekog ne voli, šta? Pošto ne izbacuješ tako fine priče, braća? Nekog kad ljudi voli, čovjek ima i pregleda, a kad nekog ne voli, slušaj, ja znam da će biti ovdje komentara svakako. Mijenjaj nešto ako te ne vole, jes. Tako je, mijenjaj uvijek. Eto, mijenjaj nešto sad, Admire, ako te ne volim. Naravno. Ja ovdje majmunišem se, eto sad sam sebi otvorio ako Bog da kaže otkud Hamdi odjednom za noć otvorio otpad, nisam ja. Ja. Gdje ti je otpad? Ja. Gdje je otpad? Otpad, gdje ti je? Osim u kući. Hoću to spomenuti. Šta god sam... Rećeš što da si probao, šta god si probao, majmune, zeleni. Probao, to je bilo prije, sad se druga priča. Sad je još više probao, šta god je probao. Uspio, hvala. Šta smo nam sad rekao? Ja za auto otpad. Gledaj ovo. Meni čovjek Hamdo, šta bi ti, ovo, ma neko malo uzeti sve par auta, ide na banku, podigni pare. Pa rekao, nemoj zezat, šta si htio sam neko sebi kravu ili nešto, da krenem malo stokom, dosadnom ne radim ništa. Nemam slabo, imam da idem snimat, ovo ono, gdje god da ode da snimiš, ljudi kažu lopo, nemoj ovo, zovu, skini video, skini ja ne želim skinit video. Ne, skin za $1.000.000 maraka, ne skin. Nikad, došao sam te snimio, prihvatio sam, nema što ću ja skijat video. A ja, ko si ti, opada me algoritam, nisam budala da skinem.
Vi što te slago da Margaritama opada? Još odem da ih počastim. Ja odem kupim, to je bilo navečer, le. Posla mi čovjek pare, odem kupim 6 auta, ali sutra snimim video. Gdje ti je 6 auta, jeboti bog mater mrtvu? Gdje ti je 6 auta, gdje ti je otpad? Kaže, nije to njegov, to je pokruv. Sutra zovem ti inspekciju, zovem, što će meni inspekcija, brate, ja imam papire uredno, kupio čovjeka. Gdje su ti papiri uredno za otpad, zašto skupio? Gdje su? Inspekcija, To sve, hoću da otvorim sebi, da imam nešto da razumiješ. Ja neću to da radim, imam brat, ne radi, zaposlit ću brata, otvorit ću sebi otpad, neću još za na proljeće ću to otvoriti. Sad ću uzmat auta, uzet ću do 50, do 100 auta, neki imam i onda ću kreći. Gdje ti je 50, 100 auta, jebem ti majku, gdje... Izvini, Sano Fenoš. Gdje ti je, uvažni poštovani gospodine, 100 automobila, gdje se nalazi, ako biste mogli me samo usmjeriti, zaista? Neđi znam to, otvorit ću pravo, regularni otpad, zaposlit ću brata, nek radi, to će... Regularno ti prilegnem sa osobom koja te rodila u bolnici, regularno se, pa onako, pomazimo gdje ti je 50 do 100 auta i to sve regularno. Će mi biti vanredno da imam, da mogu i ljudima nekad nešto otići, pomoć, svašta nešto. A i dobro djelo učiniti. To je ekstra investicija, boga mi. Hoću, znači, ja kažem za god sam propoza, imao sam kravu, imali smo bikove, ne mreš prodat, neće niko ni sirat. Obavezan, často se ne cijeni, kakvi? Ne cijeni se, ja sam kravu plaćao 5.000, na kraju sam dao po 3.500 krave. Vjerujem, propao sam, ali nisam propao, Allah mi je dao na faku. Na drugoj je strani, vjeruj da sam duplo dobio na drugoj strani. Kad vidi, čak sam čovjek došao. Ja ti vjerujem, ja ti saopštavao da sam duplo dobio na drugoj strani. Šta je, srce opersan. I kokoš i svašta sam, znači nema šta nisam krenuo. Džaba je, ljudi ne mogu podnijeti taj uspjeh. Ne mogu ljudi podnijeti kad sa kokošima krene. Džaba okrene se život za... Dojdu podave. Okrene se život, ja sam nisam ovom nadu, nisam majke. Da će biti ovako, ja sam do neki dan konjska kola vozio ovdje, pa znao sam, evo gore u Krčevne, s konjskih kola, metar drva, kiša, znam. Kome si ukrio konjska kola, brata? Pada, sipa. Onda nisam imao sad kajem neke ni snage, Allah mi dade neku snagu. Imam stvarno snagu. Pa nije Fehim Allah. Nosio sam balvane, murao sam, džaba je. I tako da sam sve to iskoristio u dobro spakovu, napravio ime, što je najvažnije. Brand. Ti si napravio kozije vime, a nije ime. Brand, jest. Evo još iz Dina, ti nam reci za kraj šta očekuje tvoje gledatelje, gledateljice većinom u novoj godini. Mogao sam primijetiti da puno vole gledati kad otvaraš odjeću, to nekako žene zanima. Pa jest, ja... Kako ti kao muškarac primijeti da to žene zanima, da ti sve baš analizirao? I recimo nekako sam, hajde da kažem, kažu da divno pokazivam i kupovinu i sve to. Evo par mjesta gdje sam snimala, Admire, prošle godine skoro ili na izmaku, znači gdje god sam došla da snimim uvijek me neki očekiva poklon od te radnje gdje snimam, bilo šta, da li je popust neki, da li je poklon. A sad te očekuje da kupiš sebi sponzorisane poklone? Naravno, eto gdje god odem onako, kao i vi sad dođem snimim, neplanski pitam da li dozvoljavate, da naravno. I na kraju kad završim video, čak dobijem i poklon. Eto, takva sam nekako u životu sretna, bez obzira, hajde da kažem, sad gdje god krenim, nekako mi se vrata otvori, vada je nekakva provila i tako, da, volim mnogo kupovine. Idu ljudi za tobom, jedna vrata zatvaraju, druga otvaraju, sve jedna. Nisu to neke skupocijene kupovine, nekad možda malo više Handija malo izmisli to skupocijene, ja nisam... To je show program. Show business, brata, zato sam ja ko show business reći za njihov website. Baš zato što sam čuo da je ovo show sve. Show program. Više volim neku jeftiniju odjeću da promijenim više puta nego jedna nešto neke 500-600 maraka, ali eto to Handoveke nekako dotjera njiha da bi oni provocirali ili to. U stvari volim, sljedeća godina ako... Da, sad sam zasio ovdje i provociram i to, ili nešto to. Da bit će sigurno uspješnija, evo ja sam rekla, ja sam prezadovoljna sa svojim gledalcima i pratiocima, zato što me podržavaju u svakom smislu. Čak su mi u vidu podrške dali sad i bez ovog izvinjenja, kaže Divna nisi dužna nikome, jer su te mnogo ponižavali i vrijeđali. Vidite, volimo onako kakva jesi. Sljedeća godina će biti ažurnija, provoćemo više vremena s djecom, zato što djeca ako buda će biti tu, malo su djeca bila odustala. Djeca će ako Bog da biti i to, djeca su ako Bog da bila i to, vremena ne provodeš s njima, nego svaki dan dalje nastavlja sa nama provoditi vrijeme.
ovoga. Malo su se bili povukli, imali smo neki tip problema što se tiče toga, ali sad ako bude očekuju vas svega i svašta, u mene vam je zamiješano. Nekad sam u kući, nekad sam u usluzi, nekad sam u trgovini, ali sve što snimim Admire nekako voli da gledaju. Da li ja sjedla i pila kafu, oni kažu samo ti s nama se javi da si ti nama živa i zdrava. Mi ovdje ne kajemo to, Admir, ne znam jesam gledao, mi ovdje kajemo nemoj nam prijet da će nam pokući pobit sve i to. Ako ja 2 dana ne objavim video, 3. dan zvone telefoni, šta je sa tobom, jesi li dobro? Eto tako, ne znam zbog čega. Ovdje te slagala, eno oni danas ne objaviše video i ja uzeo tvoj video gledat. Haj sad strajk opucaj, autorska prava, eto. Ali imam taj osjećaj, imam divnu publiku, divne ljude, evo kad smo sad radili akciju za paketiće, bilo je ljudi koji su poslali za paketiće, ali bilo je ljudi i žena koji su poslali strogo za mene, evo ih zna Handija, idi na Vesel, želim... Bilo je ljudi što su na uplatnici, na onoj napomeni, notes, bilješka ona, dodali. Ove pare kad budete transferisali na Izudinu Ramulj, na što sam gori ime i naveo. Nemoj slučajno da se zajebe ko da odu Amiru Hadžiću. Navede čovjek gor fino na uplatnici. Tebe da počastim, drugo su djeca, za djecu ćeš ovo, ali za tebe ovo posebno, želim da sebi nešto kupiš. To je mnogima krivo jer neki se trude da dobiju... Ja saznam, pratim portu u pošti. Kad neko, i ja vidim, gor za mene nije bila transakcija za drugog. Ja odmah bogove sasujem, meni to bude krivo. Ali ne uspijevaju, ja doista nikog ne tražim, a sve dobijem. Eto. Znaš šta još, Admire? Na faka provrila. Na faka provrila. Ja. Ja tako kad ne budem tražio predsjedničko pomilovanje, a dobijem, to je na faka proradila, ne mere mi je niko oduzeti. Krivo mi je kad kaže, de pokaži mi račun. Ko si ti da ti ja pokazujem? Toma Vinković. Toma Vinković 10 eura šalje. Sva sreća pa ovaj naš jezik niko ne razumije, a što bi nam se svijet smio. Nema veze, ali makar mi moramo između se razumjeti. Da ima pravo predsjednik broja 1. Hajde ma! Admir S, tko je on? A tko je Admir P? 20 evra, evo neka mnogima bude krivo. Neka mnogima bude krivo, neka bude pravo, brata, neka bude kako hoće, brata. Ali, zamisli, brata, jedan predsjednik jedne države. Uopšte neće biti niti čudno kad tam Radončić nazove. He, Amela, de oprintaj članak na stranici 2 da je youtuber broj 1 dobio pomilovanje. To neće biti niti čudno. Po što sad? Trump pomilovo Ray William Johnson. Hajde, marš! Znači, ja sam dužan, ako ti Admire poslao meni 100-200 maraka, ja te privatno pošalim i ti završeno. Ko su ljudi ti da ja te pravdam, daj mi račun, koliko je ovo, koliko, ma da ljudi ste mi... Ni račun ti, Admire, nikakav neću zatražiti u ovom live. Toliki bolesnici. Ne treba se nikom pravdati. Ne treba se nikom pravdati, Allah zna. I onda idu za nama, ovdje ide, onda ide. Jednom sam rekao sam, u ovoj godini, ovo smo sve iza sebe ćemo baciti. Izvinuo sam sve još jednom, evo, na tvom kanalu. Izvinjam se svim ljudima, ako sam nekog povrijedio, uvrijedio, nisam ništa mislio zlonamjerno, što sam pare, ono, mnogi ljudi iskružuju i pljuju, ali nema veze. Ja sam prije iskruživao pare, kad sam bio u domu, iskružio jednom 100 maraka iz jednih novina. I probao zamijeniti, malo me žena nije metlom izbola. Allah sve vidi. Allah, sve što više one mene pljuju, nama Allah sve više daje. Jest. Ma džaba je to show, sve dio programa, ali eto neko spontan, većina nije, ali... Šta bi? Šta bi? Ako imaš još šta pita. Pa evo, ispričali smo se fino, hvala vam puno što ste pristali hvala i tebi, hvala i tvojim pratiocima, da ste živi, zdravi, svi. Hvala i od mene za sve te koji su pristali na taj tamo razgovor, ovaj klip i hvala vam svima. Ovo je sad tako ugodno, praviti reakciju na to sve što ste. Haj opet na šta pristani. Dočekamo iduću godinu, da se malo i pemze povećaju. Ništa, Admire, ja ti želim u 2026. prvo tebi sretnu novu godinu tvojoj porodici, da budeš ako Bog da uspješniji u 2026. i da nas malo svi poguramo, hajde ovi zli ljudi malo prestanu. Haj, ovim zlima ćemo strajkove, a ove ćemo pogurati da kako dojište.
da budemo nekako uspješniji, da budemo svi zajedno, da se trudimo ako ti snimiš ili ja, da imamo svi znači da dođeš do tog čovjeka. Da baš svi imamo osim jednog. Baš komplet svi osim jednog. Ne da imamo neke zabrane kao zabrane, da YouTube, eto, ko želi nek otvori, nek proba. Da nemamo zabranu za zarađivanje, na primjer. Nek se iskusi može li ili ne. Dosta vas kažem, ne može uspjeti, YouTube treba da se gradi dugo godina i dugo vremena. Na primjer 13, a nije 3. Dok se publika prepozna, shvati ko su stvari, ja sam iskreno zadovoljna, već sam rekla tvojim gledalcima i pratiocima, želim sretnu 2026. Puno zdravlja, sreće i veselja na Faki. Hvala Seko, nama i bi sretna, samo tebi ne bi, habibi. Pričeta svima, a tako Boga mi i nama da budemo što bolji uspješni 2026. Živi, zdravi bili. Do sljedećeg viđenja, živi, zdravi bili svi koji niste zapratili Admira Pilča, naravno, evo moji koji će gledat sigurno, doće tamo, bit će i ovi negativni. Moraju malo da dignu rejting, ali super. A neće, s ovim sam ja video stvarno napravio bum, što kajem, nisam... Bum, šaka, laka, bum. Ništa odlumio, nego to je sve od srca, sve od srca. Sam Amir je rekao da ti ovo nije moglo biti bolji potezi, to je... Ja sam njemu... Evo još jedan sve dobrog poteza sad što obavio. Valja nam sad ratovat u pičku, valja sad još gori. Ovi drugi ne moram niko oprostiti. Mene je drago što mi je Amir Hadžić oprostio, znaš uveć čega. To je kad ti glavni oprosti, zato ja vičem predsjednik kad ti oprosti, a još ti broj 1 nije ni sramota, more ponovnama završiti. Kad je tako? Stvarno čovjek nije loš, malo imam pretjeru opsovo dijete i svašta nešto. Ali malo pretjeru na ono tvoje veliko. To sve halali. I ja sam malo iz Udina, svi smo pretjerali, ali eto, drago mi što je čovjek izvinuo se. I ja sam se njemu izvinuo, stvarno, ne znam, još jednom hvala im od srca i njemu i Hanifi, djeviće Hanifa, eto da ne zamirim ništa. Obratila se, nije brata, vidi kako te slagu ovdje prije 4 mjeseca, ženu ti jebem, vidi kako te slagu ovdje čovjek. Jer ga, vidiš koja je tu ljudsko za kaj da ne zamiri ništa, to je jedan veliki karakter, žena svaka je čast. Pogriješili smo mi, pogriješili su i oni. Možda je u tebe karakter veliki žena, ja take žene i volim, nemoj šta zamiri, nemoj stišta, nemoj se košta. Ne znam, ja kažem opet, izvini, svima se izvinjavam, ko hoće prihvat, ko neće i ne mora, ali eto, drago mi što on prihvatio, čovjek mi isto pričao sam sada i pomogao mi ovce i donirao i svašta, trudio se za mene, na kraju smo došli do nekog konflikta što nismo... Na kraju trudove moramo imati, jebemo materu pičku. Ali eto, uvijek ima, čovjek kaže oprost, uvijek ima kaj izvini, nekome je teško preko jezika reći izvini. Pa izvini, brate, ali... Nekom je teško preko kurca, nekom preko jezika. Ali, razumiješ me? Neće se više ponoviti, neće sigurno. Drago mi je to zbog Amira i tako, zbog sviju. Ma jest, nek su svi živi, zdravi, želim i sve iduću godinu da prožive, da dobiju, da imaju para najviše. Dobro si nam želio, hvala ti, bratara, jebole ti Bog mrtvu mater, drogiranu. Pregleda da se trude svi. Tako je. Nije zle, slušaj, ne trebamo psovati ni djecu, ni porodicu, ne treba... Ne trebamo, samo ženu ovako ko te zabarkuje, ko ti ovako ženu ubacuje u klip tvoju imenom. Samo malo pojebeš pičku žene njegove. Kad ne smiju klik s komentatorima, ako smije, jare moj. Nikog vrijeđat, onda smo malo i ljude izgubili. Ja sam svojim video vratio mnogo ljudi koji su mi privatno, kaže Hamda, bio sam te otpratio zbog toga i kaže sad, Hamda, evo ponovo sam sva moja porodica vrata da te ponovo pratimo, malo ćiš kuhati i pošem i svašta nešto, uglavnom neću... Draga šuma njegova ne da oko, ne da. Nisam prkos, ali više sam radi show, mislim, video zapis. Ma ja, to je mali boj. Daj, bratara, kakvi nam show upali to. Ljudi mogu skontati da je show, ali eto da. Bravo, neki su mislili da sam se pohasio, ali nisam, evo vidi svi da nisam. Tako da, nema šta. To je to, moj Hamdija. To je to. Svako dobro. Ništa. Eto, živi, zdravi bili. Ništa, Admire, svako dobro. Voliku si hrabrost imao, jebi ga. Romantika nije iščezla. Bugojanac na starom mostu zaprosio svoju djevojku, čovječe. 2016. Admir Pilić jučer je na starom mostu u Mostaru zaprosio svoju djevojku, Dženanu Muslimović,
na oduševljenje svih prisutnih. Odabrao sam Mostar za taj čin, zbog toga što je to grad koji stoljećima spaja obale i ljude. To je grad u kojem sam proveo moje studentske dane, kazao je Pilić. Za ovaj hrabri čin imao je i pomoć svojih prijatelja, a pripremio je i transparent s porukom na koju njegova djevojka nije ostala ravnodušna. Admirovi prijatelji zabilježili su svaki detalj prosjedbe, kojeg će ovi zaručnici rado sjećati. A što si ovako isključio komentare, jel da ti ne priča neko da ti je Dženanu Muslimović vozao po GLC-u da puši kurčeve, jel za to ili za neki drugi kurac? Haj ne se. Prijatelji. Dragi naši prijatelji, ja ne bih ovdje patio se zaista sa svojim okicama predivnim, ali me Hanifa natjerala iz nekog razloga da snimam bez cvika, tako da ja to moram šćeo, ne šćeo. Tako je. Ona je šef, ona je glavna, ona kako zapovidi, taman ti je zvuk. Hvala ti zaista na ovoj, kako se zove, eno bez cvika. Ona je, hvala ti za ovu konstruktivnu kritiku što sam dobio. Onda isto stolcu sam promijenio, nije više ova, nego sam sad donio ovu uglađenu. Ovo je stolica iz državne službe, onako uz državni sto bila prislonjena jedna stolica i dali mi kaj nemoj više onako u fotelje, evo sad ova kaj je gotivna. Rekao more ota gotivna, ali morao sam malo kamericu dignut, sad sam čovječe, ovako mogu u parlamentu ustati reći. Nemojmo se zaista, gospodo, zavaravati neistinama i odemo kući fino svi. Drag moj brato, opičeni, još šta ti je Hanuma, vidi Hanume na thumbnailu, sunce ti polj... Ne govori ti, ne vraćaj cvika, Black. Jel da je lijep bez cvika? Ja nikad nisam bio lijep, nisam se prodavao, kao onda se to ne smije. Agni rest, ko je on, utvrdit će se, valjda nekad. Jeko Haver na live-u, haha, halali za misklik malo prije, evo za napadanje naroda po Bosni. Da ti mene još koji put banuj ovako. Da ti oprostim, Da ti oprostim, ja, kaže Mahatma Gandhi, veliki opraštaju. Kaže, da budem velik, do Čabe, znači da nara... Što ti je Hanuma, bratara, ti džaba odlajva 3,5 sahata. Ti džaba odlajva 3,5 sahata, jedna slika govori više od 1000 riječi. Vidite Hanume što je... Šta ti je s Hanumom, bratara, ovako, pa je pokisla? Kako baš, daj, uđi tamo preko HPG3. Uđi tamo na Vadeo. Edit. Thumbnail. Automatski generiran thumbnail. I da bere bratara drugi thumbnail, nemoj ova vidjeti kako je tužna, ufatila se, prodaje motorku. Viš kako se ufatila ovako za glavu, bratara. Prisjeo je Ilaj, Idan, i Fehim, i Jasminka, i Admira, naša lijepa, i RS, i Federacija, bi. Ne vej tu jednu salje Lilaj tala, ovako viče žena. Lajla Hilela, kaj šta sam učinila da se vidi thumbnail. A dobro, o tom potom neću mi sad uvijek 7 sati ko lutva sjed gledat. Hajdi maršu, pičku. Nego ćemo mi, brata, gledati domaću zeljancu. Ja vičem, de seko, de! Ja otišao, gor na guvna se popio. Išao na onu izviđačnicu tek. Da uslikam s iPhone-om. Otkinem kraj rigole. 2-3 travčice bile one. Rekao, de nam seko i ovo ubaci. Kaj neću, oto droga, kaj. Nije droga, balan, ja peršuna otkinu bilo kraj rigole raslo. Neću, kaj u harap ćeš mi pitu. Pa nema veze pitu, ali kasnije neću u harapit. Ešhedu la ilaha illallah Muhammeden Resulullah. Ja taj ilaknem i okrenem se i zidem. Seko, prvo pitanje, što ćeš ti u tuđem ovome nije staklenik, najloniku? Da kradeš tako salatu. Jeste li vi to posijali, niste, ali šta ste? Publika uživa u tom i gleda. Idemo sad. Ja što ti je dobar lover trd, bratara, nemoj ovako mijenjat kolor, čovječe, da je trebalo biti ljubčasto, bilo bi. Ostavi original, bratara. Moje
dragi moji, dobro mi je došao današnji novi video. Evo vama vaše sredine, naravno danas u kuhanju. Proslali smo 1. maj, sa djecom naravno bilo je lijepo i hvala na ogromnim... A nećeš da rekneš da sam bio i ja? Bio i ja! Zagrlili se svi zajedno sa bratarom. Bratara u mene. Crnuo sam. Gdje si, mače? Neđe moja, piđa moja. Jebe ti piđavu miđu ti, jebe toju miđu. Jebe ti toju miđu piđavu toju. Jebe ti toju. Jebe ti toju. Grlim se sa jedno 2000 mara, ni ne znaš pošto si. Opa! Nastav se. Znači čestitkam za 1. maj, negdje se radi, negdje ne radi, tako da sam podijela svoj video sa vama i drago mi je da vam se svidio. Danas je naravno ponovo pita, ali pošto su mnogi gledateljke tražu da... Da li si Seko znala da je svaka pita pitica, a da je samo burek pitac? Da objasnim cijeli, znači prvo su mi se zahvalile i rekle su drugi put da napravim ponovo pit, možda će nekima nejasno biti pita ovo ono. Ne mora nama Seko nejasno biti pita i ovo, nama mora biti nejasno ovo ono. A pita, mi smo odrasli na pitama, znamo svi šta je pita. Nego ja tvičem, de malo Seko i ove travčice. Ja sam već rekla da moja porodica mnogo voli pitu u kući, tako da sam ja danas odlučila da pitu napravim. Ali kako sam pitu danas odlučila da napravim, sada ću vam naravno otkriti tu tajnu. Danas sam odlučila napraviti... Nije Seko nikakva tajna za ljanca, to je staro, tradicionalno bosansko, jel nije to tajna nikakva, ne otkrivaš ti sad nama tajnu ovdje. Zeljancu, ali naravno zelje ću nabrati iz bašte. A kako ti je tako ružno zubar uradio zube da te S ima onog S ko zmija kad ovako jezikom radi. A da ova neka slova ko U budu ti kako ti tako, valjda nema onih upgrade-a 68. Naravno, Amidža i Strina su posadili u mali plastenik, taj seoski mali plastenik. Gdje ćeš tako u seoskom malom plasteniku krast ljudima povrće, voće. U mene isto Amidža i Strina tam na dolu posiju sebi vrtu. Zamisli sad ja ovako u 3 navečer kad hodam da se svratim, da ukradem papriku. Hajde maršupe! Plastenik gdje su svakako rekli da zelje ne propadne i da i mi dođemo da sebi uberemo. Ja sam tako odlučila. Da im ne propane, što će im propadat, pa oni valjda trebaju otkinuti sebi što su posili. Lajla, hilela, kako ćete ovako krast narodu zelje? Danas da napravim pitu seljancu, ali s time da ću prvo zakuhati kod kuće, ostaviti da jufka ostaji i evo, žene koje ne budete znali, znači zakuhati pitu, pogledajte i ja vam znači kažem da je doista treba malo vremena da ostoji, ali pita bude vrhunska. Pita da odstoji malo. Mnoge sam pitala da li su pravili pitu da ostavi jufke, dobila sam mnogo komentara, da naravno probali su, neki jesu, neki nisu. Jedni su rekli tako radi buređnice, drugi tako rade pekare. Ja ću jedan dan maksas probati ostaviti i da vam pokažem kakva je pita kada ostane po noći i onda sutra. Drugi su komentari. To valjda tako stare žene radile, ostavljale pitu pa sutra, a preko noći da odstoji. Ja vjerujem da jesu. Evo ga neki Gmail, možda je monetizacija. Ali prstenovi. Znate žene moje? Nije monetizacija, nego idem ja uživo viče. Pa znam da idem, što ćeš mi vika. Ja inače prstenove ne skidam. Neki kažu higijena ovo ili ono. Seru, Seko, da se nakupi blata tu, da. Stvarno, prstenovi jesu na ruce, ali ljudi uvijek se ruke peru, uvijek se ruke čiste, ali eto da... Pa, ti ne pereš, a tamo mi da pereš, pustila si nokte, za nokte se to zavuče blata, još se iza prstenja zavuče blata, to blatena pita, čovječe, boj. Pa neće se niko razvesti ako se skine prsten dok se razvije pita, pa ne morate biti tako ono bukvalno. Hajde, maršu! Danas da vam ispunim želju, danas ću prije zakuhivanja skinuti svoje prstenove. Ne treba nama nikakva želja, Seko, ti izbila na ispuni mi želju. Adox tip 1 euro. Daj mi moderator zamijeni skini tam, a turi mi na Adox TVP3, ali ja ne znam gdje da ti skinem, a gdje da ti stavim, gdje ti napiši nešto, braćar. Iako i nemam puno, znači 3 prstena koja su mi mnogo draga, evo ovaj se Pa zaista ne 1 euro, braćar. nedavno dobila prsten od svoje zade, a ova 2 prstena znači ima dugo godina, znači kod mene su... A ima kakav prsten što se udala
Mal, zaručnički, imaš prstenja kameru, a gdje ti je taj od čovjeka? Te prstene, ali danas ću iskinti kad se kuha. Hajde da vam ispunim jednu jeditu želju koju ima. Pa nemoj, neki to tako seru, neki to priča, ali eto, nemoj nam, nije nam to jedita želja, da nam ispuni želju, da ne kradete više humanitarne pare od sirotinje, da ne prijetite narodu, da ne omalovažavate svakog, da ne lažete, moral to? Znate, iako ja ne gledam šta ko priča, ni kako šta, ali eto, hajde. Kako znaš neke provokacije 2 godine svaki dan zaredom izvoditi u šta je kle te notifikacije Allahu? Kako znaš nako? Ako ne gledaš ko šta priča, kako se znaš sinkronizovati sa šta je jučer pričano? Nemoj stavljati svike više. Gdje si Amila, šta ima? Da poslušamo i ženice, da kažem starije žene, ovaj mi je prsten teško skiniti, a ovaj prsten je poznat po jednom. Malo treba ulja ponekad, zna zadebljat prst, ako se nije dugo skidalo. Malo ulja, to tako kad stvari ne rade. Malo podmažiš i onda sam se krene okreta, malo tanga, vanga i skida. U prstenu više, znači ovoga, ovaj prsten mi je mnogo drag, eto tako ću ostaviti. Ovdje sam pripremila brašno, znači brašno, ulje i mlaka voda. Sad zavisi koliko ćete jufki, da li ćete neko razvijati, neko razvlačiti. Ja sad kuhivam za razvlačenje. Ako idete na razvijanje, već sam vam pokazala, nisam nikad šut razvijela. Nisam, eto, baš ono... Jekoderma da stavi. Ne da mi se nešto razviti, ali danas ću ja ponovo zakvat razvlačenje. Razvlačenje ide malo brže, jer ja uvijek ljudi nekako malo, da kažem, u nekom tom zvučnom temenu živim. Ej, žen. Darija Krš, 10 eura, haj ž! Ne zna se li Hrvatska ili Hercegovca šta je žena, ne zna se to razvila Adox, evo te ako se razvila, evo te moderator, nemoj samo tam da mi banovo, koga ja ne dam ovdje nikog banova. Ne znam zbog čega, ali kada čovjek ima i djecu, ja ne znam ili su, kada čovjek ima djecu i 5 djece i škola i kuća, sve gleda nekako da to bude brže, ali bolje. Čovjek i kad ima 2 djece, a nije samo 5 i kada ta djeca škola, kuća, isto tako čovjek gleda da bude nešto bolje, a nije gore. Isto, bukvalno, ne sad veze koliko djece ti imaš da bi gledao bolje i gore. Tako da sam i danas, kažemo, odlučila da napravim seljanicu, a dok bude komentar stalno pita ovo i ono. Nije, ja volim, znači, već sam vam rekla, sada dolazi ako Bog da, evo ljeto. Nekako meni je paradajz, paprika, krastavice i povrće. Fehime, samo da ti pokažem da piše da sam onaj prijavljen. Čekaj da vidiš, evo vidi zaradite. Evo vidi, vaša ponovna prijava je u razmatranju. Evo vidi Fehime. Pa će razmotrit ljudi, a vidi sad kad mi ovo iskoči. Nemoj ovako ovo da iskače, jer ovo kad iskoči ja sam ovako kliknem naprijed. I on ovdje zatraži Windows certifikat da sam to ja. Ja ovdje samo unesem ovako ovo i on se vrati. I vrati se na onaj tab i nema više ono, mogu ovdje klikat, mogu raditi šta hoću, neće se više pojaviti, oto. Nemoj džaba gubit vrijeme, jebim ti Jasminu drogiranu, vidi opet ću refrešovat. I opet će se pojaviti, i opet ću isto ono obaviti, i opet nema ono, jebim li ti majku drogiranu, evo vidi sad. Evo vidi opet, samo odem naprijed. I on samo zatraži Windows certifikat, ja samo ovako ovo i on se opet vrati. Jebim ti materu, pičku glupu. Jel vidiš da nema ono, mogu sad ući na ludog Bakirovog teroristu što je na privatno klip, spreman kad ono ukineš da odmah ide premijera. Majku ti jebim. Izvin, samo ovo sama Fehimu nešto s ovo mater. Kako najdrži. Zbog čega? Zato što mnogo volim i sataraš i paprike i neku ulaganju hranu. Pitu voli djeca, tako da ja Hamdi djeci najviše pravim pitu. Znate zbog čega? Pita je hranljiva. Još jedna uvažna poštovana dama, gospodo. Dinarska je zove uvažna poštovana gospođa, 10 eura šalje. Ali ovo nije bilo kakva žena, ovo je žena iz Royal kluba. Znači žena 1000 eura, kaj je. Tesa. Hvala na 10 eura. Ni to. Evo, hajde kažemo na debljanje, nije sad
kako bi vam rekla, nekome kome se prima, evo ja imam dosta žena koje poznajem, doista puno ne jedu, ali nekako te kile dolaze, nekom poslije poroda, a nekom boga mi i u prilaz. Joj, neko boga mi ostane manekenka i posle 2 poroda, ne znam sad kako, ali to je meni nafaka proradila. To ne mere mi je niko oduzeti tu nafaku. Znam doista mnogo žena gdje su otišle rano u prilaz i čak i dobila neke laži. Jedni su mi govorili da smršam, evo i ja. Da ti kažem ja, pošto ne u mene žena kontakta sa vama, ali ja ću ti prenijeti. Nikad joj niko nije rekao da smrša. Pa ja ne znam, ja ljudi, da li vama izgledam na kameri deblja ili bilo kako, ja nisam ljudi u stvarnosti debela. Mene to niti ne zanima. Mene ako bude zanimalo, jel neka druga žena debela, mršava, ja ne tako kucanju sprovoditi, ja se prvo razvest fino, pa onda otići istraživat debljine od te druge neke žene. A dok to ne bude, nemojte tako. Vi ćete pogoditi koliko otprilike imam kila, jednog sam... Nisam budala taka. Ljudi napravili digitalnu vagu, napravili običnu, napravili stočnu, čak i stočna ima i ja da ti pogađam. Rekla, neko je možda zapratio, Ako se ja vagam u jarana na stočnu i što ne mereš ti? neko i nije. Ali evo po vašoj gledanosti, kako me gledate, vi odlučite koliko ja imam kila, ja tačno znam koliko imam kila, ali... I sad, još ti i tačno znaš i da ja odlučim. Hajde, marš, ovdje. Nećemo svakako otkriti. Eto, neće nam otkriti. I sad ja da ovdje nagađam, imaš 115, 120, 98. Nisam budala. Zbog toga da pogađate, opet vam kažem nisam debela. Nekako, kad ja gledam sa gledišta Pa nisi ti debela, Seko. Tebi je samo malo prešlo kila ovo kako je 5 djece pa posle poroda se desilo i to. drugog, izgledam mnogo deblja nego što sam uživa. Znači, ali eto, hajde opet vi ćete mi procijeniti. Ne bih te ja procjenjivao, zaista. Nisam od tog posla. Kada zakuhivate jufku, znači da vam bude dobra, ja bih vam žene moje preporučila da zakuhivate malo mekše. One koje žene ne znaju, slobodno nek me pitaju bilo šta. Evo u mene žena ne zna, mora li te nazvat pa da joj rekneš he vakuo se pita, he nakuo se pita. Jel more ili... Ja ću vam objasniti kako... I hoćeš mi dati ako ti ostane juhki ono malo pre kraju da poje, ja tako volim, ja prije juhku jevu. Sam ja prvo ljudi pitu. Malo mi se crijeva nisu zapetljala koliko sam juhke poju. Ja sam prvo pitu Volim se ja ovako tješko, baš si ti Darija debela. Nisam Izvini, ja se zainteresova. znala praviti. I ham ja oču u šumu, ja sam se sakrila u sobu. Ja sam se sakrila. Ovo je još jedna žena. Nisam ja stočar. Maida 1709, 5 eura, evo dok ne legne socijala u Hrvatskoj. Znači, Maida je Hrvatica, a nije Darija. Darija, Arija, Rija, Ija, A. Hvala ti onaj na 5 eura, da Bog da ti, Allah, dragi. I pravila sam pitu. Da Bog da ti Isus, dragi, ne? Bilo me tada nekako na neki način stid reći da ne znam pitu napraviti, ali sada znam sve napraviti, to sam već rekla. I nije mi teško ako neko, na primjer, ne zna. Ja tako kad sam stigao u Zagreb na stanicu, izišao trebam početi ići kopat konpir. Šta reče curi to beru? Meni se oprosti, meni to ljudi naludilo uzmu ženo, meni to se more progledat. Meni jedna žena rekla ti moreš sve kaj. Ja izišao, hoj da pripalim cigaru, viče jedan, buš mi dali jednu cigaru, ne, rekao ovo drugo, ne. Gledao u mene, bi mi žao. I pokazat šta ima vezi. Niko se nije naučio rodio, evo cijeli život, na primjer, rastemo, starimo i učimo se. Lijepo je, znači, reći kad ne znaš od nekog nešto naučiti, nekom da ti nešto pokaže. Uvijek je nešto lijepo od drugih, znači, da naučimo. Ja sam mu već rekla, ja sam taj život imala gdje se dosta pita kuhalo, čak sam se i udala u tu takvu porodicu gdje je moja svakako sve krva. Nisi Seko, ti se udala u porodcu, gdje mi je pivo? Ti se udala Seko u porodcu u kojoj ima čovjek što će doći ljudima pobiti sve po kući. Ti se u porodcu udala. Imamo mi klipove, čovječe Boži. Uvijek mi je sva pite, hljebove, čorbe ili to. Nije mi stid, naravno. Moja majka je manje pite kuhala, zato... Kako znaš to, ti se nje odrekla, znači vi i niste, Bog zna nešto, zajedno bile da bi, joj što je dobra
ova državna stolica, čovječe. Da mi još kaki državni stolić i laga. Što moje se sestre tad bile poudale, brat mi se oženio, babo rahmetli i moj brat su radili, tako da smo ja i mama sami Ti se babi rahmetli odrekla prije nek što je umro. bile i nismo nekako puno kuhale. Šta nas je možemo pojesti, eto vidite kad su žene same, evo mi starije ženice koje su sad u penzici, šta one mogu pojesti? Naravno da ne mogu puno, jedna pitanjima može biti 2 dana. Tako da ja nisam nekako tu imala priliku ni da kuham, da spremam, zato jesam sam se udala mlada. Ali eto, šta bi vam rekla nekako, ne može, kaže, čovjek nikad ostati ljude. Ne može, ali evo, gledajući sa druge strane, nekako godine ljude brzo prolazi, dani, godine. Bukvalno doktorat rađen na tu temu. Kako žene od 40 brzo godine prolaze zato što već ih je 40. I sad 41, to je jedna u nizu. To je jedno nečega što si vidio već 40 puta. A dijete od 5 godina vidjelo sam 4 puta, njemu je tu... Otkad traje to ti ono, ne znam ja ni šta je to u suštini, ali tako nekako ide. Sve to nekako ide brzo. Ja ne znam, sad danas ustaneš, sutra Boga mi ode dan sad kaže pa nije ovaj mjesec prošlo, ne, tačno nekako idu brzo dani, ne znam. Tačno mi stoji ovdje iPhone uz ovu državnu stolicu dok o doktoratima priča. Hajde, ma! Ne znam ja sama kako prolazi nekako vrijeme i tačno čovjek vidi da stari. Koliko god ono... Ja uopšte ne starim, ja trenutno imam, koliko imam, 32? Sad će mi tek, znači 31. Tebi je rođendan. Ti imam 31, koliko ti, 35? Za 5 dana ti rođendan. Ha, dečko. Da bi rekli da ne stariš, ali Boga mi stariš. Vrijeme prolazi, ne treba žaliti sa godinama, znači sve što nisi prošlo proći. Šta ćeš žal? Ono što nisi vidio, mlad, vidjet ćeš ako bude kad ostariš, kad svoje dječu iškolaš. Kad oni nađu posao, jesmo ovdje Bogam da se borimo za njih, da završi školu, da nađu neki lijepi poslić. Šta ću za... Čovjek ne zna koga ima godina. On ne zna ništa. Ja ne znam ništa, ja samo uzmem i te tuzla bez ruku ugasim. A, ovako? On mene sve pita. Koji broj nosi? Koliko ima godina? Šta me još pitaš? Pa sve Još malo pa te pita kako se zovem, samo dok me smajli još malo izbudali. Toliko plata, bitno je da je njihova, što se kaže i da je mogu sebi saraditi. A nije onako da bude, da moraju se prijavljivati opet, da ja štetu vam računam, da ganjam Fehima dok ne krepe sad, šta će mu to, na primjer. Ali sve više i više omladini odlazi, slab nam je što... Ali se sve više i više vraća, eno Salko Đukac, sad će se početi vraćati, čovjek kad se vrati, na granici ćemo ga u kaci od kupusa dočekati. Koliko si visok? 186, a mnogi vole lagati da je 185. A ja se smijem izmjeriti sad. Znam koliko je visok u glavu. Kaže, ovdje je nekako opstanak u Bosni i Hercegovini, ja se nadam ako bude što ovo sve stanje poboljšati, da nam omladina ostaje i da ne odlazi, ali eto vidjet ću kako ću šta ću. Gledajte sad. Još malo pa ćeš je početi zva mama koja svoju ženu počeo sam. Mama, de mi. Pa on isto tako, kako mene djeca i on govori mama. Već ste vidjeli, pokazala sam znači proces kuhanja. Ova pita treba da ostane neki 15-20 minuta. Dok ta pita bude ostala 15-20 minuta, ja ću otići naravno nabrat zelje, a prije toga, pošto ste mi govorili, fali kecela, evo kecela, ima iz dina sve samo... Ja sam rekao, aj umetni nam obomak po kecelju. Hoću ja kecelju da imam ko seka, a ja zajedno pravimo. Nekad nešto ne stavim, eto zbog toga, šta ima veze, odjeća se opere, nije bitno. Ne umasti se to jer ja inače odjeću ne volim na sebi dugo nos. Ja tako rekao, meni ljudi odmah kupe šta god mi treba odmah, ja samo reknem treba mi to. Ja rekao crkla, ona veš mašina, dojde Vedo igrali pubgata, donese novu. Ja šta god reknem, sam to mi ljudi odmah. To mi je neka mala mana, ali eto, i mene u nastavku. Ja sam vam rekla znači da ću doći zelje u Brat Friško kod Amidže i Kostine u njihovom znači tom plasteniku malom seoskom. Vidite kako je mašala lijepo. Inače ovako mi ljudi nemamo zemlje, već sam vam rekla za sijanje. Strina je rekla da berim kako hoću, tako da ću ja brati redom. I napravit ću samo za jedne pite, naravno da može biti. Stavljat ću tude i pavlaku, jaja, ono što ide. Mogu i zemlji, ali ne moram. Ali evo... Mogla si malo i travke kakve dodat, da vidimo će li biti bolja pita ili neće. Ma i mogu razdijeliti. Mada ja mislim da bi se to uništilo kad bi
ona temperatura kad bi otišla pa da to... Ja sam jednom zajebo se probao čaja napraviti. Da im rekao šta će biti, no. Čaj bio 100 maraka, jare vrijedan. Rekao da vidim da znam, jednom uzmem, bacim 100 maraka i znam. Treba li više ikad to ili ne treba. I nemojte se zajebat, samo džaba. Ja malo strini, vidite ovo, sad ovo je tek počelo, njega ne treba dirati. Mi smo jedne godine sijali kad smo imali svoju, mislim kad smo bili podstanari ja sam sijala, ali sad ovdje nemamo svoje zemlje, tako da je, može svi tuđe nabrat, nema veze. Hvala Bogu pa daju stvarno, što se tiče toga, u bašću mog Boga, kogod posije i strina, jamiča i sekar, daju da uđemo, na primjer da sebi naberemo, ne moramo kupovati. Iako smo mi pitali, doduše mi inače nemamo ono da dolazimo, ali iskorijena, znači vidite kako je gusta, tako da ću ga iskorijena izvući. Ovako vidite, znači friško. A što vi tako sebi isto ne posijete pa da morate otkinuti? Opet krade, pa ne krade kada je rekla joj strina otkidaj kako hoćeš. Zelje, tako da je najljepše. Ja sam pitala strinu kako ću, da li ću razređivati, da li ona kaže možeš neki iz zemlje, a neki ne moraš. Ma hajde, ona kaže kidaj kako god ti volja, samo kaže nakidaj. Da ne ostari. Kad zelje ostane, ono progurča. Svaki, znači, ujeda me nije bitno gdje, da li mi kupovali ili ne. A ne bi ujeo da sam cvike imao. Evo ovo ću zelje kod kuće oprati, aj ne moram pokazivati zelje kako ću prati. Svi znate kako se zelje peri, tako da sam pokazala prvi proces kuhanje pite, već sam vam rekla. Mnogi su mi tražili da tu češće pitu kuham ili to. Jednima ono što kaže se ne znaju, drugi znaju, ali uglavnom kaže volimo da pogledamo. Ja inače video objavljam popodne, da moja publika uživa u tome gledanju. Tvoja publika već 2 godine svaki dan uživa u gledanju raznoraznih tema i stvari. Međutim, od prije, da li nema ni mjesec još, uživa u potpunom ignorisanju. Jesam vam vikao da ćete vi to morat stat, makar nazor. Ali dobro, sutra ćete nastaviti pa ćete onda opet morat stati. Nisam, eto, 3. dan nisam snimila, nisam imala vremena. Nisam bila mnogo zauzija. Sutra nam idu 1-2 uploada, kako jebu nam od do. I idu i naravno thumbnail i sve živo. Tako da nisam uspjela sve da ništa vam prinesem, niti donesem na video, ali evo danas sam odlučila, danas će biti zeljanca, što kaže Hamdaga ide iz zeljanca života. Tako da ću ja vama u nastavku pokazati. Što kaže Hamdaga ide u mene bratara u zatvor života. Ja vam idem sad malo nabrati zelenog luka, pošto ima lijeha. Iluk se iz lijehe od one strine pokrala. Iluk, pa da makar luka sebi posijete, da ne kradete, da niste taki paraziti od naroda. Sa zelenim lukom 2-3 glavice čubrada. Idemo sad 2-3 glavice. Ovdje mi smo posijali luk, tako da ću ja biti polako pažljiva. Da ne ugazam, iako ugazam nema veze, neća puno. Polako ću. Znam se jade po mamiđi strin. Pa ja vičem, znam se... Uzmem se petići, odo malo. Ne bi ja mamiđi strin, ja bi 2 Mustafi priletio, svejedno mi je do ograde nasio čovjek. Samo priskočim u 4 ujutro, otkinem sebi šta nam treba i vratim se vam. Nek se pita što mi fali. 2, 3, 5. Mene ljudi dovoljno, ja idem sada prat, pa ću vam u nastavku pokazati dalje proces. Evo znači, vidjeli ste mrava sam zelje sam oprala, pripremila. Ja nastavljam dalje. Ovdje je ljufka koju sam prethodno zakuhala, pokazala sam vam. Sada idemo u proces na... Pa ja, svejedno je u Njemačkoj radio, če posijat će on nama opet. Ali ljufkice. Evo, hoćemo. Možete kažem vam na koliko god želite. Šta je pa ne gledaju ljudi, svejedno neće nič. 2, 4, 5, 10. Možete ako hoćete za cijeli dan da kuhate pite, to je vaš izbor. Znači, ako želite možete ovako odvojite. Spadete dolu. Evo sad čuli. Sve što trebate, znači, u jufkama treba, vidite kako je mekano tijesto. Pogledajte, možete. Vidimo, ko ovo tijesto treba guz. da napravite dobro. Da bi bila pita bolja. Evo, nadam se da sam vam svjetlost napravila kako treba. U kućicama otvorila sam vrata, da ima malo više svjetlosti.
Mogla sam i napolju pevati, ali pošto ću u kući peći, zato sam i u kući odlučila. Pa dobro, mogla si ti napraviti to, pa onda u kući ispeći, nema veze, isto bi bilo. A, još bi sunca više došlo na to, ne morala vrata otvara da kroz vrata sunce unide na juhku. Da pravim. Vidjeli ste u plasteniku kako ima lijepog zelja stvarno. Što se tiče zelja, ljudi, ima vrsta, znači, evo da kažem, neko će me možda isprati, ima zelje, znači blitva i špinata. Usrine špinata, ona je posjela, ali ima to Biće Hamdo Popaj kad pojede špinjata. također i blitva, neko voli od blitve, neko špinata. Tamam je malehan ko Popaj. Ti ko oliva, kraj njega jedino debela oliva. Znate se zavisi kako će izbor. Nisi ti oliva, ti si bađo. Oliva se traži. Ja ću napraviti moguću dvije tepsi napraviti, ali vidjet ćemo sad kako nastavku, kako šta i bude. Stavila sam i malo, uzbrala sam mladog zelenog luka, stavila sam. Nabit će nas dovoljno boksom da ćemo odletiti na brod tam ko onaj što je Popaj nabio onog. Kad ovako zalaufa boks, pa nas nabije. 3-4 lačice, ne znam nije tačno. Ono što ću raditi, znači, sad trebam ove jufke napuhat. I nja treba da ostavim 10-15 minuta do... Tako ide cijeli proces. Jedna mi je žena također pisala iz Dina, ja nisam pojela domaću pitu 20 godina. To je žena sigurno od nekog kuratog čovjeka što živi gor iznad nas. Pa joj čovjek radi, pa se to gosti tam po onim, kak se zove onaj iz Turske što je potvarao, onaj restoran 600 eura komad mesa, kak zove onaj, ne mene mi na past, nije Ismet, kak zove, jest Ismet u stvari, kak bi ono ime? Vjerovatno je žena sama, pa ne može da stigne da kuha, evo ja bi rado Boga mi ovim ženama starijim, da su blizu mene, čak i onijela jedan tanji ručak, ništa mi ne znači, uglavnom uvijek bi Boga mi... Srbi me desni dlan, al po dnu, ne srbi me posredi, njeko bi me istuku, al ne mere. Ima neko eto stariji blizu mene, ono da ne može što kaže se sebi skuhati. Salt baje, ali ima on ime, nije, Nusret, ja, nije Ismet. Ja bi mu odnijela, ja volim svoj ručak. Kako ti znaš, ti. Vid mutira je jebote. Ja, znaš kako vam je to? Jedna kaška više ne znači ništa, znači kaže, je čeljad, kako mi je ne kuća tjeza, nisi čeljad jeza. Tako vam je kod nas, dragi moji, nas se 7 u kući bogavi i hvala Bogu, kažem, imam pravo djece i sve to, tako da meni nije mrsko kuhati. Meni kad se kuha, kuha se, kad se ne kuha, ne kuha se. Svima nama ženama ljudi dođe da Odoše, bolestan, odoše meni leđa na ovoj državnoj stolici. Kako morate vi u državi sjediti na ovom čitav dan, da se ne razguzite malo? Nešto, kad ne možeš da kuhaš, vrste, ne samo meni, sve jednoj ženi. Onda neke žene, da kažu mi, ne voli kuhati. Ima žena koje ne voli, a ima žena koje ne mogu kuhati. Vremenski se ne mogu uklopiti da skuhaju, jer žene rade 8-9 sati i normalno da... O mene žena ne radi uopšte, da znaš. Ne može žena dođe cijeli dan na poslu umorna, znate vi kako je to? Evo kažem, moj se kanal svodi... Ove šiške će završiti upiti, znaš ti šta je klete dlake, ali dobro, meni se samo dlaka u hrani, gavi, a neću ovu hranu jest. Kuhanje i zato ja i pokazujem ono što ja znam kuhati. Apsolutno ono, znaš, ne da sad pravim se niti pametna, niti bi, da kažem da se pravim pametna. Ti se sekundi ne možeš praviti pametna, jer recimo ispašćeš glupa, što ispadate glupi kad god se pokušate praviti pametni. Glupom čovjeku ide teško da se pravi pametan, a pametnom ide lako da se pravi glup. Ima mnogo raznih ljudi koji kuhaju, spremaju i pokazivaju, ali im ne ide. Mi na naš kanali funkcionišu na kuhanju i tako da ja pokazivam kuhanje. Jednom sam čak i u komentarima pisala da mi neki ljudi i žene pišu šta bi voljeli da kuham. Međutim, imala sam mnogo komentara. Kad ne objavim 2-3 dana video, dobivam ogromni ljudi poruke na telefon. Da li sam dobro, zbog čega... Da li smo došli, ubili ih, da li smo poslali lutvu, da li smo Mirzu, da li smo ih pobili. Pošalju ljudi, pitaju, obzirom koliko mi vam prijetimo i to. Kako ovako niko da ne pošalje nama, hej, jeste li vi dobro, obzirom da su oni vama prijetili. Kako to nema? Jebem ti drogiranu Jasminu, kako to nema, brate.
ga ne snimam ili tako nešto. Gdje su ljudi od ti loši, tako daju podršku onom što neće biti ubijen, a ne daju onom što hoće. Hajdi, marš, ovdale. I onda kažem, nekad ne mogu, i onda kažem, dosta špina sam dobra zidina, bar snimi kako piješ kafu. Tako, znači, ja i da kafu, Haman pije me kuha, mene bi gledali. Bi, ti kafu da piješ Fehim bi drku. Jasminka taburetanka ne mere je ponijet paletara, nije čovjek. Tako da mi je drago što me moja publika voli, cijeni i poštiva. Pa ne voli, ne cijeni i ne poštiva, nego provocira narod okolo zajedno sa vama. Unose zlo ljudima u živote i to. I ono, kakav god ja video, znači donesem, da li to bilo sa mnom ili sama ili s djecom. Ti kakav god video doneseš, mi ćemo reakcije na taj video raditi dok ste ovdje, bilo to 20 godina, bilo 35, bilo 65 i tako. Samo kaže. Nije bitno, oni gledaju, pošto su danas djeca naravno u školi. U mene je isto danas dijete bilo u školi, da znaš. Neću snimati, ali subotu i nedelju naravno da ću snimati sa svojim djecom, zašto da ne? A, u subotu i nedelju ćemo mi naravno reakcije praviti bez naše djece, zašto da ne? Kad je se zakonski smije. To su moja djeca, iako neću... Ovo su naša djeca, iako ćete vi nama pobiti to po kući. Djeca, znači u video stavim, imam puno pravo. Zabranjeno nije snimanje niti... Zabranjeno nisu reakcije, imamo puno pravo zakonsko, hoćeš da te navedem zakon koji je zabranjen. Nije, imamo puno pravo, jebem ti Darka Durmola u šupa krutavi ti jebem, peder ću postati radi tebe, brat. Meni niti bilo kome. Ja sa svojim videima pokazivam da trebamo da se družimo. Ti sa svojim videima pokazivaš da trebate da se družite svi osim nas reakcijoni smećara. Sa nama ne treba niko da se druži zato što jebemo Bakiru mrtvu mater, pa njemu puno krivo, pa ne treba, pa sa tobom se ne druži niko, jebim ti Jasminu. Da se volimo, da se cijenimo i poštivamo svi međusobno. Opet kažem da ne... Pa kako svi kad i mi spadamo u te sve, a vama daje da nas ugat, kako onda svi kad je bez nas, nismo svi, jebim ti Jasminu Bakirov. Ima mržnje među ljudima. Pa ima mržnje među ljudima, već staje mržnje šta ljudi od ta rade, a mi ovdje ne radimo ništa, samo sjedimo priču. Kako toliko mržnje u vama, ko vas nauči? Gdje se naučiste, toliko mrzite? To bi bilo puno. Jebote, ja gledao sve lekcije mržnje, pa se nisam naučio mrziti. A vi tako, Haman, nikad niste mržnju vidjeli, pa vam daje malo mrziti. Jebem ti Jasminu mrziteljsku. Bolje. Zbog toga bi nam svijet išao bolje. Pa ne bi nam svijet išao bolje kad bi bili tako svi lopovi, provokatori i to kao što ste vi ili to nešto. Ali eto, Bože moj, ne možemo mi nikog promijeniti. Znate, ima ljudi... Ne možemo nikog promijeniti, zato imamo zatvore, tužilaštva i te pičke materne. Jer recimo, da se mi sad ne provociramo, ne poturamo jedni drugim, ne unosimo zla u život, ne bi bilo potrebe za tim. Ali pošto je tebi toliko krivo, Admire Piliću, na primjer, pošto je toliko tebi krivo da ti hoćeš da imaš pravo spominjat nama, žene, nas, a da ja ovdje nemam to pravo, nego ćeš ti opet neki podjebna. Evo, zato moramo imati sudove, policije, jer čovjek ne staje nikad. Niti se mijenja, niti koji... I zato mora i neki. Ti koji su rođeni sa mužem, oni ne znaju voliti. Kakvi su ljudi rođeni? Ja mislim da ne znaju voliti oni što se odreknu oca i matere, oni što bi ubijali ljude po kućama. Ja mislim da oni ne znaju voliti. I njih je teško promijeniti. Ja evo kažem, šta god čovjek snimi, ti neki standard ljudi... Ja evo kažem, šta god ti snimiš, imat ćemo reakcije na tebe. Neću uopšte ići ni na šta, osim samo na ono izvođenje krave i upoređivanje s našim ženama. Neću drugog argumenta uzeti, ne interesuje me ništa, krali, ne krali, ovako, samo to je dovoljno da do kraja života ovako reakcije snimam. Čak i kad iz zatvora izađe, tamo ću tad završiti GTA 6, pa... Uvijek prokomentarše negativno. Ako snimaš kuhanje, kako? Ako snimaš roštilj... Evo, ja, nijednom me kurac zabolio nije. Kako ti snimaš od to kuhanje? Nisam znao da si do 4. od te došla, uopšte ne pratim šta se dešava na stolu.
nego ako snimiš bilo šta, samo evo radi ovog jednog dijela reakcije idu čovječe, a kamoli drugo je sve. Janje, kako? Ako odeš u shopping, kako? Znači šta god... Pa nije ako odeš u shopping, kako? Nego jeboti Bog drogiranu mrtvu mater ako odeš u shopping sponzorisani, kako je onda to da si ti kupio sebi sponzorisano što je poklon, da dobio na poklon, da platiš ti jeboti Bog maludar ne dobio, alaj me, ode. Snimiš kako? Zato kažem, evo sad ovako, sve ću snimat, bez obzira da li to bio shopping. Evo samo da ti kažem, sve ćemo reagovat, bez obzira da li to bio shopping, bez obzira da li to bilo kuhanje, bez obzira da li to bilo drkanje, bez obzira da li to bilo ubijanje, sve ćemo reagovat. Majku ti, aj kad me udar. Ili kuhanje, ili šetnja, ili uživanje sa djecom. Od sad pa nadalje u buduće sve ćete gledati. Sve ćemo, ali nećemo od sad pa nadalje u buduće sve gledat, nego ćemo, koji do sad, nadalje u buduće sve gledat. Ko smo i do sad 2 godine svaki dan, majku ti ludu jebem nenormalnu. Aj kad me udarne. A koga ne zanima, ja općenito ja ili bilo ko, nije niko dužan ovdje gledati, sam bezbroj puta rekla. Ja sam bezbroj puta rekao da nisam ja dužan ovo gledati, nego hoću, zato što imam pravo zakonsko i to. Vičte. Nećemo zaobići kanalne klipove. Preskočiš, brate, mili. Ne preskočim, sekačo, mila. I ti mene vrijeđaš, ja tebe, znači ja snimam. Ti mene vrijeđaš, ja te vraćam, ti ne snimaš, pa da ja snimam. Svoje, a tebi ako ne odgovara, moja pita što ja pravim. Mene kurac zaboli za tvoju pitu, nego za tvoje ponašanje prema nama, meni, ženi, porodici. Ti je bolje napravi, ako umiješ. Ja nemam ništa protiv. Ja ne umijem sebi otići kupit pitu, ja ne umijem pitu, kurac me zaboli za pitu, kako ti je ispala. Ja, hvala Bogu, znači, ne tražim tuđe mišljenje, niti mi treba. Ti tražiš tuđe pare, a kamoli mišljenje, čavjeć. A ti što neki pokušavaju da dođu do popularnosti, na primjer, preko mene, mojih snimaka i mogu... Mi pokušavamo da ostavimo svoje poslove gdje su i bili, da ostavimo svoje živote gdje su i bili. Mimo tebe, preko tebe ko šta pokuša najebe, ko što najebu nikad nije. Supruga i moje djece, to je njihova stvar. U današnjem vremenu... Naravno da je naša stvar u današnjem vremenu kad ćete nam pobiti sve po kući i to razvi malo razgalio tu juhku. Naravno da je naša stvar, ne mere biti od komšije mog stvar što će mene ubiti neko. Hajde, marš. Teško je biti popularan. Nije teško, vidi kako je meni olako. I kad neću olako, a kamoli sad da hajde, da te zavoli publika i ljudi. Nemoj se tako takmiti da te zavoli i publika ljudi. Kad te puno ljudi zavoli, nije to dobro. Onda te puno ljudi voli, puno ljudi hoće, puno toga od tebe. A ti možda ne želiš ni znat od te ljudi. Neki ljudi ne zaslužuju niti publiku, niti bilo šta. Tako da nam oduzmite onda ili publiku, ili jeboti Bog mrtvu mater bilo šta, a ne samo publiku. Da vam kažem, pojedinima je se ljudi džabi truditi. Nije svačije kroz selo pjevati. Nije svačije, ali je, na primjer, lično moje je kroz selo pjevat i to ne pjevam ja, nego pjeva SDA, MDMA, niz Klokotnicu. To je moje ni za selo pjevat, uza selo, kroz selo. Tako ti je i u ovom poslu. Mnogo raznih kanala kuha, pa nema pregleda. Mnogo raznih kanala kuha i ni na jedan ne ličite, jer niko nije od tih raznih kanala rekao da će nam pobiti sve po kući. I tam je probao pogast kanale. Jebla ti svoju ludu mater i Fehimovu. Mnogi kuhaju pite, pa nema pregleda. Mnogi kuhaju pite, pa ne prijete ljudima tako sokom o tim ukuso. Da viče, ubiću te jeboti Bog mater, ubiću te. Idu šetnju, pa nema pregleda. Znači ljudi, mene... Mnogi ljudi idu u šetnju pa ne snimaju uopšte ništa, samo šeću kako što ima preglede, čovječe boži. Publika zavolila, ja što god da snimim, mene će... Tebe nije publika zavolila, nego te zavolio. Fehim, Jasminka, taburetanka, kurva. De malo monetizaciju ukinite još tako. Kurva, Jasminka, Fehim. De malo za dehumanizaciju jebim ti drogiranu Jasminu. A to što drugi želi, na primjer, da budu popularni preko mojih leđa, to ne ide baš tako lako.
Ne ide baš tako, ali ako ide ovako malo poteško, međutim na kraju ipak budemo. Ja ću sad ove juke nauliti, staviti na tablu, još 10 minuta, pa ću vam pokazati kasnije kako sam ja to razvila. U srednje ću vam dodavati sir, pavlaku i 2 jaja. Kurac me zaboli. Dragi moji, jufke su obmekle. Sad ću vam pokazati kako ću ja to razvući. Već sam rekla vam, pripremila sam zelje. U njega sam dodala sira, pavlake i jaja. Malo ostaje po bošću od ulja, ali to nije ljud ništa. Znači polako ćemo. Prošli sam put na onom okruglom stolu razvlačila, sada ću na ovom novom koji smo kupili, zato neću žuriti. Ja mislim da bi ga dobili u sponzorstvu, pa zato neće žuriti. Ja ni ne volim, što se tiče pite, ja ne volim žuriti. Bolje malo polako i da bude ono uredna, fina, mekana, nego ono zbrda zdola i da popuca ili bilo šta. Nema veze ljudi, kad jufka popuca, ništa jufki ne znači što malo... Jebote sunce, ispada mi iPhone. To je nikakav problem, pukne i u mene, nije prvi put da pukne. Što se tiče piti, neko je grške otkida. Izvini Admire, ispadem. Ja nekad otkinem, nekad nje ne otkinem. Ne može ona biti ni tvrda, ni ružna kad je ono... Pa vidite, pogledaj. Mogla sam nju preko stola dodala, neću, nema potrebe. Ovako, pošto smo širi sto, znate. Gde meni o to nožom okolo, pa nek se prokuha, pa da ja o to... Odvijem na ta dijela. Ovdje sam pripremila, već sam rekla, zelje. Vidite što je lijepo. Samo sam domaća jaja i domaću pavlaku. Imala sam domaći jaja i domaću pavlaku, stavila sam. Znači ja tako barem pravim sad. Možda neko na drugi način. Nimam puno. Ja sam predlagao drugi način, čovječe, da dodaš malo travčica čudnovatih. Da nas malo omami pitica. Pa šta bude, bude. Ja sam naučila ovako. Drago mi što vam se sviđa kad napravim pit. Jedna me žena pisala... Ja nisam opciju do sad imao, ne znam kako je ta žena mogla to pisati. Ja do sad opciju nisam uopšte imao da mi se svidi ili ne svidi tvoja pita. 2 godine svaki dan morao sjediti, svađati se sa vama oko vaših uvreda. Kaka pita, nared pita došla nije ni... Gdje si savio, što ti nemaš moderatora? Da detaljno objasnim stvarno. Kaže, hvala ti što objašnjavaš detaljno. Viče u mene punac za tebe savio. Ima kao ona crna što te brani. Ima, ne da ona na tebe ke. Pa nije, znate kako. Doduše ima neke žene skrivaju taj kao recept razvlačenja ili nešto slično. Nema tu niti kakvog recepta. Ko umije, ko ne umije, naučite. Recepta nema. Svi mi isto zakuhivamo. Neko malo deblju, neko malo tanju pitu, sve zavisi. Neko voli debelu pitu. Ja evo poznajem ljude, znači čovjeka i ženu sami živi. Oni kažu, znaš šta, izdina, ja ne volim debelu pitu. Ne, vidim da je neka debela, a dok se sa tijesnom neću da mi gaviš žene, neću to. Ja volim debelu, ne volim ko ti tako tanku. Ja pitam što? Ja volim tanku, ne volim ko tako ti debelu. Pa kaže, eto, nemam pojma, istina, mi smo naučili deblju pitu, ja više volim ona kad je deblja. Ja nisam Admire znao da si ti taki čovjek, ti treba rijeti, ja bi nama iz Lace izvadio nešto da pripada. Boli me kurac ko 3 eura, jebem ti život na čemu ljudi uzimaju pare, a pošten svijet radi i opet nema. Nije mi jasno kako do sad nisu u zatvoru, eventualno smaknuti sa lica zemlja, let welcome to Bosna. Hvala na 3 eura. Ja rekao, onda u mene Hamdija neću debelu pitu, ne voli. I on ne voli kad ovi vršci ostanu ovdje da budu tvrdi. Takav Mogu ti refundat ako ti smeta ovo, boli me kurac ko. je. I zato ja je odsječem. Sad je najbolje jest seljanca. Puna vitamina, puna željeza. Gledajte, jedna me žena pitala aluminijski tepsi, ja ove aluminijske tepsije. Jedna te žena pitala aluminijske, ti odmah joj skresala, šta su te aluminijske tepsije? Tepsije, dugo, kažu moja, vidite da je stara, čista je. Jedna žena rekla operi, ne može se nešto oprati. Ne mere se ove tepsije to kad blata nalijepi na ovo krivudavo što nije moglo izvajat željezara. Ne mere se to kad pofata, ne mere se to iščagat. Da unutra je, to je tepsija koja se na primjer koristi jer vidio se da je ispod sača. Nije bitno, bitno je da je ona oprana,
a to nešto se ne može ni oprati. A to, znači bitno je da je tepsija oprana, a sad nije bitno onaj dio što se ne može oprati, da to je nebitan dio, neoprani dio. To bude tipi i tope, tako je Dominik Purcell. Malo. Idemo dalje. Ovako. Što mi nešto problem sa sinusima jebo mater. Juka 2 eura nije pravi Juka ne skrive. Sad ti hoću pročitati, pošto nije pravi. Tepsi do tepsi. Ja čitam da. Falat na 5 eura onda, znači ne treba refundat. Ostat napiti neću, naravno. Ja sam prethodno pala ren da mi se ukrije. Ja inače pečem pitu električnu šporetu. Mogla sam ispod sača da sam napolju. Tako šumska kuharica elektroniku koristi da peče pitu. Hajdi, ma. Ali nemam potrebe. Jukće lijep video. Onda mi nekako ljudi lakše kad sam ukće. Znate zbog čega? Blizu mi voda. Mogu odmah oprat. A kad je napolju, moramo da napolju prvo pripremiti, onda donesem u kuću, napravim hrpu posla više nešto treba. I onda tu mi više vremena oduzmi. Zato najviše volim u kući snimiti. I odmah suđe ručnom vodom operem. Tako, ja tu. Ili začas u WC podebljajte u smajle broj. Mašine za suđe. Šta ja znam, ja je ne mogu, ne volim. Mogla sam je kupiti, ali ne mogu. Ja se tu i ne vidim, ja bi opet morala tu sapre. I onda mašinu za suđe. Nemoj se skirati seko, mašina za suđe jako dobro pere suđe. Slobodno kupite, fejme. Nemoj tako jebatanje sprovat kupi mašinu. Stavljat nemam ja to vremena, ovako lijepo da te čujem rela voda i pere. U ruke sam najsigurnija. Pogledajte. Mene Mino nas uči, šta se napučuju životinje? Nema niko u kuće. Mislim, ja imam i Elma moja snima. Onda i... Izvinite. Ja sam otišla nešto dobiti za treba mi kupiti. Prina se sprema za škole, tako, a ona djeca su prva smjena. Ja i Elma nekako kad god... U mene dijete druga smjena, da znaš, u pola 1 kreće. Ja i Elma snimamo nekako, Elma mi je sretna. I uvijek odvoji vremena da može da snimi. Ja sam rekla polako, ako Buda približava se i kraj škole, tako da ja ću ako Buda sam ja snimati. Mom djetu se isto približava kraj škole, ako Bog da ja ću isto snimat, približavao se, ne približavao, to nema veze nikakve. Sa djecom i sve, ali sada trenutno dok završim školu nekad ću ovako sebično da ubacim video. Biće tanka fina. Čuvatki da ne bude tvrda. Ja ću dalje nastaviti i onda ću vam pokazati u nastavku pečenje. Eto, hajde, Stigli smo mi lijepo i do kraja. Ja sam ovu pitu ispekla, ovaj... Šta ti je tako izgorila pita, čovječe, to je trebala ranije izvaditi iz električne peće. Za pečenje rekla sam vam da ću vam napraviti dvije zeljanice. Ovdje sam narezala paradajz, krastavac i luk. A što ovu drugu nisi pitu ispekla, baš ti tako frišku jest? Znači malo salatice. Mislim, ne valja ti ovu, ne valja ti onu. Još je pita vruća, ali nema veze, ja ću vam pokazati samo kako sam ja to ispekla. Pa ću čekat sad Hamdo i Benju da dođu. I onda ću čekati da djeca dođu večer to podne, oni trebaju da dolaze iz škole. Tako da vam neću puno vrati, vidjeti kako se ispekla. Kao da sam vi pekla ispod sača. Pogledajte. Maša. Cijeli proces sam vam pokazala i kuhanja, i zakuhivanja, i branja zelja. Sve sam vam doista pokazala. Nadam se ako bude da će vam se svidjeti ovaj današnji video. Nisam se morala pitati što mi je sad se morala. Nisam se morala, samo je ruča pita. Nek je izvađena, ali hajde vam pokažem kako je. Vidite kako je mašala mekana. Ovo moj Hamdo najviše voli mekanu pita. Već sam vam u videu rekla. Ja volim najviše mekanu. Ja ne bi više vadila. Evo pogledajte, tu je salata. Možemo da izvadimo. Posudu, već je posoljeno. To bi bilo, dragi moji, što se tiče današnjeg videa. Ja vas ljubim i volim i vidimo se. Budi mene, Hanifa, objasni mi situation.
got the fans. I ja ti ustanem, sjedim, odgledam ovo, međutim, zahvaljujući mojoj zaboravnosti, mi ćemo sada moći nanovo uživati, iako mnogi od vas ne, jer vi niste zaboravni, ali ja ću moći nanovo uživati u svem ovom što se desilo, jer ja blage veze nemam šta je tu rečeno, dragi naši prijatelji. Tako da, bratera, otpočni nam kako ti podmeću noge ubice što ih se ti ne bojiš i to. Da nam prebaci, kreni nam. Salam aleikum, dobra večer, o zločesti ljudi napadači po Bosni i Hercegovini. Kako ste, jeste li dobro? Mašala šućur Allahu, odmah ti šaljem čim izmontiram, tam prikopčam pa ću kasnije naknadno, pa ti tam prifati pa da smo da se mingiling. Evo mene opet, dobrodošli na kanal Mr. Black, moje ime Jasmin, ili ti ga crni, ili ti ga mrki, ili ti ga ode The Walking Dead u zadnje vrijeme. Ne mogu ja jebatanje ovdje sprovoditi, bole mi oči već, a kamoli da ovdje još valja mi 2 sata sjedit, da mi ušlja. Hajde! Gdje si mila? Reče, hađija poslije ovoga ganja, Bog te mazu. Opet preko tebe, šibaj. Večeras. Mogu eventualno ovako, ko doktori onim ako malo... Kad je izbacio Hamdo, onaj kao sliku, između njega, Jessica, između... Šejkovni action! Kao lafo sliku sa ovim hađijom. Ja sam to prekopirao kao post, napisao sam nešto par stvari i onda sam kasnije sjeo i gledam u tu sliku. Konta, brate, vidi ovo jebote, kako mi slika djeluje vještačka. Znaš, no djeluje mi lice mu bijelo, nije Blijed ko kemica otprilike. Ujednačeno. Znaš, ti kao da je slik... Brato, naš ljoznuti, nemoj ti samo šta ljut molite, brato, ovdje isto. Prirodnim svjetlom. Haj, konto, a možda ja nešto griješim da ne bude sad, napada tamo ljude bez veze. Kasnije, kad skontam, jebote, bio sam u pravu, čovječe. Naime, šta se dogodilo? Pa, brate, Hadži Altkan to Hamdi. Ko Jelena Karleuševa, ko? Znam se, brate, te tuge, trostruki ubica koji je 25 godina proveo u zatvoru. Prvo, nije mi jasno zašto pravite hajp oko ovoga čovjeka. Pričam o liku koji je hladnokrvno i planirano ubio 3 ljudi. Pa? To je činjenica. Šta je tu? Mislim. I, brate, i lik izađe taj vani i odbijete. Neće da se snima s tobom. I, brate, ti praviš video da se ti sad kao nešto, Ibro, kako si mi? Da se nešto ti sad pravdaš ljudima, nemam ti pojma. Znači, išao sam samo da pregledam video gdje se snimaju. Jebote, kad skuto ne snimaju se. Ja otvorio komentare, ja konta video. I što je najgore, šta mi kao? Ugleda ti, jel da? A zašto ja sad ovo ovako snimam? Zato što u mene je bratara sad u piku objašnjavanja i to mene to prošlo. Ja sam sad u modu samo vikanja ja. A on to super objašnjava i zato je još suradio. Hajde, maš. Ti se, brate, kao lafo snimiš sa njim. Prvo, Handija, ja hoću nešto da te pitam. Nemoj se, brate, ljutit, ovo ja samo pitam, ovako. Kad si montirao ovu sliku što ti je sad na thumbnailu, koju tačno verziju umjetne inteligencije iskoristio? Jer, brate, vi meni djelujete ovdje malo prisno. Vidi što se grlite. Ja ne znam. Brate moje... Da li su se oni grlili na umjetnoj inteligenciji ili je stvarno neko slikao prije nek što mu je rekao da ne snima? Rekao sam jednom da mislim da imaš neki... Dobro je, ba niste rekao da... Dragi moj brata, ne da ovako! Možeš krenuti. Rekao sam jednom da imaš neki tendencija da budeš jedna stvačica u životu. Ne osuđujem te, moderna su vremena, ali kaži jesam. Jesam, jebem u život. Jesam, lud sam, nisam normalan. I to reci, brate, nije belat. Nemojte psovati. Nećemo, pozdrav svima namjerom o live, pošto će preko mene. Eto imate pozdrav od Blacka. Nemojte samo je i b sastavljati. Česte. Hajde da vidimo mi šta se ovdje događalo. Nemojte se ljuti ako ja budem ovako pravio grimase, smijao se i ustajao, hodao. Jer vjerujem da hoću. Našli novi vid, evo Hamdi.
Vrate, isti ti kao ovo, šta ti ovo, neki widget na ekranu, ne znam kako se ovo stručno zove. Ovo je Lover Third se zove, ali on kucanju sprovodi, stavlja tamno ljubičastu sa crnim slovima, gdje će tamno na tamno ići tu, tamni čovječe. Isti ti kunog Pilića, to je upratio neku veću Amira na live-u. Jebem li ti učiteljicu likovnog, ko te nauči tako? Jebem ti profesoricu likovnog, jebem ti... I ovo. A ko je šta je još pravio? Došao sam, nalazim se kod Hadžije. Ne nalaziš se ti kod Hadžije, jer nema Hadžije! Gdje ti je tu Hadžija? Brate, ako ti napraviš sliku s Hadžijom... Ovdje sam ja skonto da ću preko njega gledati, uopšte neću preko sebe. Ne znači da si ti s Hadžijom. Nisi. Ti nisi s Hadžijom. Nisi. Sol se poslušao sam ti da je savjet što si mi napisao na Discordu. Nisi, nema ga, gdje je, brate? Ja sam sakrio tamo, iza tog panja, šta li je to? Gdje ti je Hadžija? Došao sam da ga snim. Nemoj Samire reportat tako, mislim, ne smeta meni, smetat će tebi i to. Nazvao sam ga, dogovorili se, sve fino. Bio je dogovor, znači. A doduše mogla se i pretpostaviti. Jedino Hadžija posle 25 godina u zatvoru ne zna ko si ti. Alaj nam se algoritam isto pendrači gor uz nebesa. Ono, konto si na foru odmah. Dok ne skonta, hajde da ga odmah znaš snimim, pošto je sad on popularan. Međutim, bile su dvije televizije. Mada, koja je bila televizija? Koja je televizija? Dragi moj brato, žeznuti, on se ne zna ni s kime se svađao dok mu mlada ne reče kasnije tijekom vada. Televizija bila. Haj molim, to reci mi koja je televizija bila. Pa bile Hamdo, Dnevni Avaz. Ja koliko znam, Dnevni Avaz nije televizija. A dobro, imaju logo Avaz TV kad uploadaju klipove, tu valjda isto se računa. Iska kuća. Koliko ja znam, možda griješim. Znam da imaju portal, imaju novine, ali boga mi televizija, Dnevni Avaz, ja mislim da to ne postoji. Bar ja nisam do sad vidio. Dnevni Avaz bio još neki, međutim su oni tamo otišli, vidjeli su Ja otvaram novine, neće se zvat Dnevni Avaz, nego Noćni krik. i rekli su ovome Hadži, nemoj da te Hamda snima. I treba nam samo crnog papira da printamo bijela slova. Tu treba da ti bude jasno, gotovo, završeno. Pusti sebi, braća, na onaj zvučnik pjesmu od one jedne žene što pjeva gotovo, gotovo, gotovo. Brate, nemam ja više šta traži da snimam. Ima vas TV, nemam pojma Plav Laguna. Ja nisam da se gledao. Brate, gotovo, završeno. Ti nemaš tu više šta tražiti. Nemaš. Završeno, care moj. Gotovo, idi kući, gas kanal, radi šta hoćeš. Nemoj tako, moram, eto vidi sad što mi udara na projekat Ota. Nemoj tako udara Tota na projekat. Ja ovdje bratare sakupljam, ne bi li imao, a nam kad ode da ga taslače u zatvoretu. Pa gotovo, zamisli, jebote, dan te jebo. Ti sebi si umislio da si ti neki faca, youtuber, broj 1, rukice, ovako. Pa dobro, kad neće niko drugi sebi to da umisli, makar bratara nek sebi umisli. Idu lijevo, desno. Brate, dođeš kod lika i kaže, sad hladno neću, bar kalo, rekli mi ljudi ko si, čovječe, rekli mi ljudi ko si. Ovaj 25 godina bio u zatvor, nema pojma da postoje mobiteli uopšte, ne zna čovjek šta je YouTube. I onda mu došli, rekli mu, halo, brate, onaj ti je tamo, znaš, to ti je Hamdija Ramulj, kontaš me, čovjek je, nije najbolji. Svi bratara, gdje si upo? Na kak je si igrao ne upo? Ljudi samo reknu, nemoj Otaj da te snima, ti više nisi dobro došao tudek, nego te očeraju ko šćene kako, he, moj bratara. Brate, haj ti kaže kući, hladno te odjebali, care. I ti praviš video da se pravdaš, pa ti nisi... Pa on je napravio vade! Jel ti bio danas, jel on bio priznajen ko ti je, jel ti krho kujec? Bolestan čovjek, pa ti nisi normalno. Međutim, ja sam tu malo... I što ti je ovako, što si ovako kratak nekakav, ne ba, rasti? Pa da, ja sam vikao jedno vrijeme skemlicu da zasibom noha, ali neće da me počuti bratar. Malo sam poludio radi... A poludio je, brate, van kamere, jel de? Ma jesu, car, jesi. Poludim ti ja ovako vrlo često, ja sam rođen lud. Reakcioni smećar, foteljaš i te zebancije. Smećari, ali molim da nam se ubaci Y na kraju, molim vas, draga gospodo. A brate, kako to u tebe da ti poludiš uvijek van kamere ili poludiš uvijek sa lutvom kojim je čovjek
u godinama, pa eto, doveo još ženu i dijete da ga biju, i drugo dijete. Ti poludio, Maja. Ljudi ovako što Maja Bejrović. pravi zamke, ali nisam ništa izgubio. Nisi ništa izgubio, osim možda 100.000 pregleda, goriva, para. To je sve podmetanje što ti pričaš tude. Sve je podmetanje. On ništa od tog nije izgubio, nego ćemo mi sad pogubiti živote kad nam snimi sutra. Vade! Jel ti bio? Kome lažeš ti, brate moj? Što je najjače, zašto lažeš? Naravno da si izgubio, ba priznaš ko čovjek, jesam, jebi ga. Popušio for, šta ćeš, jel tako Medo, tako je? Kren mlada mamo, da vidi da sam došao, eno tamo šikulje, pogledajte. Brate, ti si došao na ulaz u njegovo selo. Care, došao si do ulaza u njegovo selo, tamo Đelijova već. Druže, i ti se snimaš na ulazu tu. To isto kod da je na Valja, bratar, da si nakupovao farbe i došao prefarbao u ogradu ovdje, neko bi dijelo dobro napravio, a nije ovako kucac. Odo na finale Lige prvaka, dođem ispred stadiona i eto, ja sam došao na finale, brate. Musa Drlja, to ne znam, nije čovjek ubio 3 ljudi, ba. O motivima je... Pa šta? Samo neću da pričam, ali brate, on je ubio 3 ljudi. Odslužuje svoju kaznu i to je to. Ne treba praviti od njega medijsku ličnost sad. 2,5 sata sam proveo vožnje, evo ovdje auto. Treba, brate, da ti dobro, znamo da je tu auto. Treba, brate, da zagorivo šta skupimo. Jebi ga, opet oštećena s ti strana. Ja mogu, meni Streamlabs, Fercera, Stream Element, mogu alert, gol stavit, mogu, ako treba bratara ti kaži, ja već potežim da ti saberemo, a mogu još ako treba. Anka uvam sam. Treba, brate, šta da ti... Kane. Do duše mogu s to auto malo da opereš prije nego što si krenuo na tako dug put. Pa ne moraš biti reprezentativan, čovječe. Ti dođeš tu... Ja, dobro ti je rekao, vala, dođu svi sa čistim, eto, jel bila tuzgava hauba, kola, u ti ljudi iza vaza, nisu, priznaj, nisu, reci, nisu, pogriješio sam, došao sam ko tuzgo među narod, košćene me maršneli. Malo se prezentiraj se na kom svijetu, da si opra auto, da si normalna osoba, nemaš tako, brate. Ne znam zašto su ljudi toliko zlo... Opet me Haman bratara gleda live, opet me podno dlana Srbiji dlan, a po vrhu Hrvati. Zlo. Brate, nisu ljudi zli. Jesu, ali... Htio sam naravno da napravimo neku emisiju sa Hadžijom. Ti, brate, nisi sposoban napraviti video o kuhanju, a ne emisiju. Nemojte tako vrijeđat, napadat narod po Bosni i Hercegovini kada je čovjek očigledno u Bosni i Hercegovini. Ti nisi sposoban da normalno neku stvar snimiš video, nemaš ti praviti emisije, bala. Međutim, čovjek me rekao dođi Hamdi Zudina, mi kad smo došli bile ste televizije. I šta s tim? Bilo, šta sad? Šta su mi tamo unutra rekli, vi ćete Hadži pozvalo. Ono da te kulturice kaže, znaš šta, pozvalo mu je hajba. Možda mu je pozvalo kad je čuo ko je došao. Izađi, razguli, brate moj. Na kulturicu. A ti si došao pravi pametan tu, jel da? Pa da ne morate tamo vama, već ja sam pošao dobijati nervozu. Pošao si dobivati nervozu, kako se dobiva nervoza? Ko šćene bjesnilo kad ga ono malo staniš ovako i gledaš u njega, on ono objesio uši, a ti... A on sam ovako na špici uši i gleda odmah borben po... Isto ko šćene kad... Jel to, brate, prenosno? Jel to zarazno? Hoću masku staviti? I malo sam se razljutio, gdje tu je bio njegov sin, bili su svi. Ti se razljutio na Hadžiju. Brate. Ja tako svog znam zajebavat po 15 minuta. Samo ako on objesiš, a ja... Jel, prvo znam da lažeš sad. Znam. Jer im puno veći ljudi i hrabriji od tebe bi razmislili. Hoće li stvarno da se ulaze u raspravu s čovjekom koji je hladnokrvno smaknuo 3 čovjeka. Puno je veći i hrabriji ljudi od tebe. I ti se sad kao njemu nešto razljutio. Pa dobro, u mene se bratara... Mene brataru svaki dan napane objasnilo, gdje god kreni, šta god proba propane, to je... U mene bratara propane kad proba sa čovjekom vado s njim, to je tako, to je dehumanizaciju mi ovdje što vršimo.
A država viče nije ovo kaj je parlament, mi smake. Ne morate se tako ljudi ponašat. A ponašat ćemo se, bratara, kako hoćemo, nećeš ti ovdam pravit, krojit. Brate, sam si sebi kriv. Dino Jesse, sam si sebi care kriv. Dino Mehmeda Mojkić. Bio sam, znači, ušao u dvorište, fino, kulturno, sjedio koliko... Jes rekao salam alejk, dobar dan. Jesu što tu rekao? Sam mlada se čekao. Sat i po sam, znači, čekao. Ja sam čekao tako u bolnici 4 sata, još u kući ozdravio od muke sam. Brate, zamisli, pa jebote dan! Onaj nenormalni! Pa što si pravi ovaj video, budalo jedna? Nemojte ovako sovat ko u mene, brat. Pa što si pravi ovaj video? Druže, ti nama sad hladno govoriš da si ti došao pred nečiju kuću. Sat i po vremena čekao. Ko... Ne znam kako bi te definisao. Ko opanci što čekaju na stepenici kad dođe neko u goste u Opancima na selo. I ostavi na stepenici, uđe, tam sjedi, sat i po sjedi, ljudi odoši. Eto ko ala dehumaniziramo narod po Bosni i Hercegovini, čovječ. Kao ono zadnje smeće koje ostaviš da čeka sat i po vremena dok ga primiš. Mislim, Hamdi, jel? I čekao si sat i po vremena, brate moj. Meni odmah neka voda na usta. I frajer te hladno. Krenem cupkat nogom tako kad njeko spomeni. Hladno. Kaže, ipak se neću snimat. I ti našao da praviš video da se pravdaš. Pa imaš ti ponosa ikakvog. Ono, imaš malo muškosti, bilo čega, čovječe. Ja vidim da ima crvenila po facu urdi dosta. Haman kako mu je krv nabijala pritisak. Što nisi bolan ko ona Zulejha iz Lukavca da joj ne nabija pritisak, ne nabijava. Da upoznam tog hađiju, da sa njim malo popričamo, da napravimo intervju. Ti da napraviš intervju. Dobro. Međutim, vidim ja da je tu nešto tamo vamo. Ali... Neće čovjek, brate, otvorio lik YouTube, otvorio novine, otvorio Facebook, bilo šta. Kad je vidio komu je došlo, rekao, ajde ljudi, ba razgovor. Kad je baba SEO uradio, prva su tvoja 3 linka, prva su 3 Samirova, prva su 3 Smajlova. Sve potrica. Ti čovjek, ma razguli ba od mene, brate moj ba. No, šta ću ti ovdje? Ma razguli ba. Znam si, brate, trostruki ubica, čovjek ubio 3 ljudi. Neće da se snima stup. Pa ja ti sad malo jasni ono što ti govorimo. Da nije baš da te voli čitava država. Da pače. Da plače, ne voli ga. Nek su snimali te televizije. Samo ne morate tako to. Kad se pravite mangupi frajer, morate to pokazati uživo. Brate, uživo si jebote, život te jebo uživo. Brate, ovo su ti pokazali. Došao, slušaj. Jel ti razumiješ ozbiljnost tvoje situacije? Jesi ti svjestan šta se tebi desilo? Brat, ni ne znam kad, brat, bukvalno u Matrixe tu živi. I kad od Matrixa, thumbnail, čekaj, gdje su mi notasi na iPhone-u. Došao si. Sjeo. Bilješke. Sat i po vremena čekao. Sat i po vremena. Da bi ti ovaj hladno rekao, ne mere, neću. Ma neću, bala, ne interesuje, Matrix. Neću, viš, pozlo, neću. Jesi ti svjestan toga? Znači, brate, znaš kako su te tretirali? Znaš kako kad tretiraš ono najgoru osobu na svijetu? Ono, kao ono zadnje smećenog, zadnjeg jednika. Tebe su tako tretirali. Jel shvataš ti to? Bog te mazo. I ti to pričaš ovdje na sam ponosan. Wow. Da glumite hinje i odete tamo nagovarate ljude da ja ne snimam. Ali nisam ništa izgubio, ja iz Dina odešmo. Izgubio sam, brate, pun hepek toga. Brate, kako će biti hinje kad su bukvalno novinari zvanični došli da snime intervju i što kaže Black, ukucaju te samo i vide šta si. Šta je tu hinjaluk neg činjenica? Prvo što si sad izgubio obraza i to malo jeda što ti ostalo izgubio si. Izgubio si ego, zato je si skužio, brate,
aloba, ne da nisam ja neki popularni lik, nego neće, trostruki ubica, čovjek, 3 ljudi. Brate, spao si na level da neće ubice da s tobom pričaju, zamisli. Ubio. To, Amire, sljedeće čekam da mi ga nagovorili. Čovjek 3 ljudi ubio, brate. Upucao ih. S papovke. Neće da se snima s tobom. Pa zamisli kakav si ti onda. Sad došli smo ovdje, nema veze, ovo nije ljudski, da me zovneš i da dođe. Nije ljudski, bratara, sve ono što si ti radio, pa sad ljudi neće, sa tebom i to. Oto. Nije on tebe zvao. Ti si zvao njega, sad si to rekao. Znači, 2,5 sata smo ja izvina, aj rekao da napravimo intervju, ali ne veze. Ima, brate, veze, vidim ja tebi po faci da ima veze. Daj, mlada, idemo. Ko ti je sad ova ovdje? Pa ovo su neku ženinu na putu našli, eto, zato što tam gdje su došli ne mogu ni s kim popričat, haman. Sad ova teta. Gdje je Tahira, ja sam Asmit, kako si, salam alejk. Ma eto, vi se, ote vi ovdje. Došli Maksu, Tahira, Brate, vidite taj pojas sa strane iz Dina, ružno vidjeba. Pa pritegla se da istakne struk koji nema. Pričaju žene, pričaju, ne znam sad ja. Dogovorili se, zaputili se i tu na kraju. Tu na kraju. Našli smo ga i čekali sat i pol i dnevni avans tu neki bio. I čovjek nas nakon sat i pol vremena čekanja odjebo. Rekao neću, aj kaže. Razguli ba, neću. Piži. Kako ste vi? Dobro, kako si ti? Tamo poslije toga. Kogod najde naput, haju vadeo, pa vadeo zapis. Jel ti bio, gledaš li konša, gledaš li, kad ćemo strane bira. Govori kako... Haj izbroj dok odim pišat. Vjerovatno nešto Hadži nešto rekao. Rekao mu, brate, samo otvoriš YouTube, ukcaš Handija Ramulj. I, brate, odeš i gledaš to. I sad ti bude jasno. Kako mi ponovo ne bi snimali, znaš kakav ti je naš narod, nemoj samo da ti zaradiš, daj samo njemu i tako. Ta rečenica nema smisla, nemoj samo da ti zaradiš, daj samo njemu. To jedna kontrira drugoj, ali nije ništa novo kod tebe to mislim. Hadži je pozvalo da nemoj da zamjerimo i tako, ali uglavnom šta god. A vi im još i ruke poljubilo, no neće mi zamjeriti, potrošili smo 4 sata vremena, sad vi nama javite kad opet može. Ako možda nam za 3 mjeseca, može napravite vi 4. Napravite 4. Snimili, vada su ga nagovorili ovi. Ma jeste, to je dušmani. Pa čitava ti država dušmani, brate. Svi, niko te ne voli. Svidi? Ne, došao ovaj dnevni avaz, ba sam se malo... Jes, brate, ti si dušman dnevnom avazu. Eno, Fahro Radončić sjedi sad u onom tornju gore, pije kafu i razmišlja o tebi. Kontaj, joj Bože. Kako... Da nam jave o jednom statusu koliko sam pišao dok sam bio live. Jeb! Čonoga Hamdi. Tu da žljuti, ali mada na mene, nemoj trebala. Ja, numeraj tamo živi, meno vidi. Super, Tahira, drago mi je. Šta si ti trebala, žena? Nije mi do belaja, razumiješ? Ma nije ti do belaja, ma jok, brate, ti si opasan, ti si zajeban čovjek. Ali je da me tako čovjek... Da te... Ispada ti krajnik. Cranberry. 444. Thank you is actually for the original reactional. All others are white copies and number 1, yeah, Chubba. The score is the limit. Thank you very fucking much, you know, Baron Ashley. Tako se jepe, pa šta si mislio, druže? Ti stvarno živiš nekoj... Ne znam još šta je to, brate, to neka iluzija tvoja. Pa hajde da ti ovo malo razbije taj bubble, da skontaš gdje ti živiš, brate, kakva je tvoje stvarno stanje. Da vidim, jeli Zdina? Jes, boga mi Zdina Maksis došla na dogovor. 2,5 sata.
Došla si na dogovor ili došla si da snimaš intervju? Došla na ne date. mere biti oba dvoje. Date. Vjerujem ti. To je bio dogovor. Alo je da se podara dođe, grlo. Međutim, znaš kako je, prijatelji, jedni pojedini youtuberi, televizije, Eno ga! Jebote, Amir bio u pravu. Ešhedu la ilaha illallah, nisam tako, nemojte mene, nemoj samo mene, Hajde, maš ovdale! Šta će bit da smo mi zvali Hadži? Selam Alek Hadžija, nije onaj četvrti, nego de majke ti, ako ti dođe jedan mali debeli i jedna mala... Ne dajte im nepismena, snimat, nemoj ne majke dajte ti se im. snimat. Nemoj Allaha ti jedinog. Jao, mati moja. Hej, znači čitava planeta je kriva. Svi Jeste, su da. krivi, Jeste da. ali nisu oni. Au, Ja ti kažem, ne bi me čudilo u nastavku videa Kako puca. da slušamo onaj tamo čelavica Ajde. zvao Hadžu, brate, čega ja zovem. Onaj na nogica mu slao mailove. Šta još ima? Ko još ima? Čovjek ne zna ni čitat mailove, ba kakav mail. Brate. Ne bi me čudilo svega na svijetu da to čujem. mogu, znaš, podnijete tuđi uspjeh i onda... Odo po Red Bull. Pa da ne bi ja o to čekao. Pije. Pa samo ubrzam sebi. Koji uspjeh, aj, Allahu jedini. Ženo Božija. Ja sam u modu sad vikanja ja. Zato ja i gledam brataru svog, jer on je sad u modu njima objašnjavanja. Koji je uspjeh? Trostruki ubica. Čovjek ubio 3 ljudi. Ubio ih, znači. 3 ljudi ubio frajer. Hej, i neće da se snima sa vama, a ti pričaš o uspjehu. Uspjela Hej, seka. majko, mila i draga. A daj si, nemoj snimiti, ali meni ništa ne znači, ja se ponovo zaputivam, idem kući. Ne, ja sam mislio da ćeš dalje, neđe. A kako je narod bezobrazan? Jeboli im. Ma ja, brate, narod bezobrazan, što ste vi usrali svoju čitavu karijeru, narod bezobrazan. Zlako je fali sam napravio Bela. Joj, ti napravio belaj. Ti umal nisi napravio belaj. Brate, kako u tebe uvijek da umal nisi napravio? Bretara ne zna supu napraviti, tada Belaj napravi, hajdi, bježi ovdje. Napravio belaj. Uvijek, u tebe, evo, umal nisam napravio belaj. Umal, mrvica falila. Uvijek to kod tebe, čovječa. Pa evo tu ode, što ja se ne bojim nikog. Materi mi moji. Slušaj, nemoj da ti bude, brate, neću više snimat. I nećeš! Došao bratara da saopšti da se on ne boji nikog tu, da ljudi dolaze s njime. Izvinite, A došao bratara da se tu popali da se on ne boji nikog. Pazi se toga, brate. Pazi se toga. Ja samo kažem. Pazi se toga. Kum Eldin, bivši taksi, 5 eura, ajde vješalice, bratara ima ladnog tuboga. Dži bratara treba doći zaista. Kaže, nećemo te snimati. I nećete. Ja bi Boga mi pazio. Boga mi jedino. Ja sam Boga, ne bojim. Ma jo, ma ne boji se. Ma ne boji se. Ne se ne bojim nikog. Ne boji. On je ne boji se, on je Tito čovječe, jak čovjek. Ma poginu. Pa nastavi tako, pa možda fuck around and find out. Znaš šta to znači? Pa to što ti sad radiš. A gledaj, nemoj me kraja budalom, jebi ga tebi. Ostavio Petra... Ali bratara, što je prvo ostavio Petra djece i svaki ime, sad ćete isto bratara moj pitati. A ti s bratara svejedno budala, ne moraš se praviti zaista. Djece je 2,5 sata, znači... Haj sad, sa jednog aspekta drugog, kao roditelj te ja nešto pitam. S kim si ti, brate, ostavio 5 djece? Jer djeca su ti mala. Jako mala. Možda s onom strinom što im je dala da načupaju iz staklenika. Imaš curcu 9 godina. S kim ste ostavili? Znaš kako je te? Play stupid games, win stupid prizes. Živiš? Sama?
De odmah Stahirovom intervju napravi jebote. Hajde svakako stavio sliku s Hadžijom na thumbnail, može i Tahira. Vidim žare, bereš ako se... Pa gdje bi reci kako je malo selo, nema puno naselja. Ovo je koksara. Koks. Ako je mačak stane lupate repom otpod. Sada, dobro. Ove se selo. Mjesto, eno gore fabrika, eno vi zatvorili skoro. Nemam. Pa došao do rudnika ovdje pitan, rekao gdje šta kako. Dine napokon ljudi. Kad te trostruki ubica odjebe, znaš šta je najbolje u životu? Ići jest. To ti je najbolje. Stali smo ovdje kraj cesti. Matereti, jesi mogu... Što ste tude, bratara, stali kola, prolaze, dižu prašinu, sve vam ode prašina po hljebu, po majonezi. Znaš ti šta je prašine tude, bratara? Mogu i gdje drugo. Nisam više mogu izdržat, gladan sam. Što, brate, ti si ovako poznati youtuber. Ti si čovjek koji je level broj 1. Šta ti ja znam, brate moj? Što nisi kakav restoran svratio? Nemoj tako teški pitanja, bratar mom. Pojeo što god. Zovno turu, kafani. Ko vuk. 5 sati vožnje. Vlada, kako si? Pa handa umorno. 5 sati ljudi vožnje. Za šta ni za šta? Da te odjebe trostruki ubica. Evo vidite kako je to sve prošlo. Čovjek nas nasamari. Ne, nije da te brate nasamario, nego on nije znao ko si ti. Nije znao. I kad je u međuvremenu skonto ko si ti, haj ti kaže, razligu, care. Razligu. Razguli, brate moj. Razguli. Brzinski. Ne znam zašto se narod nekog boji. Nemojte se nikog bojati. To nije mjesto bilo bojanja, da se tu ljudi sastanu, da se neko nekog boji, nego... Dragi moj brato, hljoznuti iz Matrixa što živi u Matrixu. I ti se nikoga ne bojiš, a sjeo si na klupe pored puta. Nisi otišao nikakav restoran. Ništa. Ja ne znam kad sam zadnji put tebe vidio da snimaš negdje gdje je civilizacija, čovječe. Vidit ćeš sutra. Pa gdje si Hambina ljubav preželjena? Ne znam, mislim da me sanja. A posle ovoga će me sanjati još više. Hvala ti, Jespe, na 2 eura. Hajde da vidimo što će pričati ljudi. Ljudi nešto frajere glumi ovako, a kad dođeš to je sve... Jesi to ti Hadži možda rekao? Što bi ne kažeš brate u facu? Jesi ti tako jak i zajeban, što bi nisi ušao u kuću? I rekao, halo ba, dođi vamo. Daj pa, Handija, molim te. Čitav živo gledam ljude poput tebe, pa daj, biži. Manje od makovog zrna. Mlada, šta ima? Pa ništa, evo, da Handa ga Dek si ti noževa ponio. uvede malo, dragi naši... A ja ću pripremati ručak. Mi smo htjeli jedan video da vas iznenadimo danas. Svi znate Fikreta Hadžića, poznate ko Hadžiju. Znamo, a zna i on vas. I neće da ima išta sa vama. Zamisli, trostruki ubica čovjek. I znate da je 24 godine ležao, naravno zbog čega je ležao. Dobro, povremeno je sjedio, znao je ustajat, nije samo ležu. Čega, ali znaš ti uopšte zbog čega je ležao? Time da smo došli na ideju i dobili poziv da dođemo da ga snimimo. Vi dobili poziv. Međutim, dogovor je bio da mi... Na šta bi to ličilo, ja bi to zapravo volio vidjeti, to je fora. Mi krenemo jutros i u 9 sati. Pri dolasku na njegovo mjesto gdje on nama dao adresu i sve to, dogovor da se snima, zatječemo 4 ljudi, znači to je jedan avaz. Brate, hoćete vi svako od vas pojest po taj jedan hljeb, Bog te mazu? I još jedni crna hronika i tu i tamo, haj nebitno, kao tu su sve naši radne kolege koje žele... Brate, ti nisi radna kolegica od ekipe iz Avaza. Da li je Seka vidla ikad zgradu od Avaza? Da li Seka zna šta je zgrada? Draga Seka moja, ne da nikom. Zašto? Zato što su ono profesionalni novinari. A ti si teta koja je uzela mikrofon u ruku i smatra da je novinar radi toga.
Pa daj, molim te. Da zarade sebi zahljeba. Međutim, a vas je... A ja želim da zaradi za pogači. Wow, tako si smiješan. Ja ne znam, čovječe, evo, ne znam kako da se prestanem smijati. Wow. Nema veze, ja danas nisam ljudi ništa zaradila, ali nebitna je sad stvar. Napomeni da... Draga moja čeka, pa nisam ni ja sam u procesu čekanja. Manata zacalja je. Nisi ništa zaradila, molim te. A to što od pregleda od ovog videa, to se ne pika, jel da? Ma ja. Nego koliko je pa Kosog i Ljubomora već u ljudima, ja ne mogu da vjerujem. Brate, nema im ko hljeba hama napravi, pa željna kupovali se. Pa čini mi se, Admire, da i nema. Koliko, brate, ljudi pričaju o kuhanju, hljeb, ovakvi pole... Jebote, jedan uliko hljeba ne pojede za 3 dana, čovječe Bože. Šta ćeš? Hvala ti puno, znaš, 6 eura. Idemo sada da vidimo šta će li reći. Ali, brate, koja Ljubomora neće... Sigurno nešto ultra pametno, ultra. Čovjek... Ultra Pro Max. Koji je ubio 3 ljudi lik. Neće da se snima sama. Na šta da budemo ljubomorni? Na šta? Ljudi koji grade 15-20 godina, već sam to jednom pričala, YouTube kanal ili bilo šta, te stranice ne... YouTube kanal je bilo šta drugo misli? Pa ima Vimeo, ima Kik, ima Twitch, ima Biomixer, bilo... Kakav drugi ima ovako za videa? Ja ne znam da postoji Twitch, Kik. Šta ti je tu bilo, šta? Bitno, propali su youtuberi i Propali jaber jebo ti kemo majku. Eno, svaki dan negdje neko propada. Pazi, Bog te ne... Ja moram lanut. Ja ću lanut, Allaha mi Boga, ja moram lanut. Nemojte samo ovako sovat, što ćete sovat, sad će ljudi plakat. Hajde! Moram. Znači, Hadžija, Fikret, Fikret Hadžić. Odjebo vas čovjek. Odjebo. Neće da snima samo. Kaže, podjebite, kaže, neću. I ti sjedneš u Božiju mater na naku klupu. Sjedneš na klupu. I pričaš o ljudima koji žive veze sa tim nemaju. Znači, brate, kako ćeš ti povezat Fikreta, recimo Amira i mene? Haj, kako? Hadžić. Haj, daj mi poveznicu neku. Hadžić. Evo, hajde. Primjer, samo mi nekako nađi da povežeš tu tačkicu. Kako? Ne, nego si ti sjela tu, sad ćeš davit se sa tim hljebom i da pričaš da smo mi ti opet neće nešto zajebali. Da smo mi ljubomorni. Propali Facebook profili, propali im TikTokovi, propali im Instagrami i... Dobro, to sa mnom nema ništa. Ne bi ja baš rekao, evo sad ću ti unići na Instagram da vidiš da ja ništa ne. A tam sam Ušćarluk krenuo objavljivat zato što Ušćarluk tamo reportate. Evo vidiš šta piše, nadzorna ploča. Vidi ovako, prvo vidi da sam na Instagrame, to je ovako da te, možda će išće to čitat. Vidiš ovo dole zeleno ovo. I kad sad stisnem ja na to zeleno ovdje, vidi. Vidi šta vidiče ovako ovdje. Da li ćeš moći vidjeti, ne znam. Ali uglavnom, haj nebitno, 1,9 mil pregleda, evo te. Pa, tako sam imao na jebo. Kad je bilo u piku, materinu. To tu ga čini mi se. Bar koliko znam da nemam. I vade se za zadnju slamku za koju mogu. Skučio da su to dvojica Hadžić, ali mislim da nisu iz iste familije. Šuti, piši. Amire, da govoriš. Zanimljivo je da je njihov najveći uspjeh o kojem oni govore neuspjeh. Nisu se stvarili kao korektne, fine, pa što ne osobe, već kao zadnji ološ. Josipe, zamisli u životu da... Gdje ćeš, Josipe, tako vrijeđat narod i napadat po jab. Dođeš da snimaš čovjeka koji je trostruki ubica. Kaže Fred, neću. Pa, neću. Pa gdje ćeš niže od toga, ba? A oni se hvatali za ovu slamku. Jer su oni preko ovoga pokušali da skupe neke, kao neku gledanost.
da se kao vrate u tu neku priču, jel? Smiješno, ba. Hvala ti Buraz na 5 eura. Hajmo dalje. Joj, mati, mila i draga. Naravno, mi nismo ni išli, znači išli smo danas da vas iznenadimo Šta to ti radiš sa tim rukama? Glumi čalovinu. Tuge. interesantnom pričom, a zbog čega je interesantna? Zato što želimo da apelujemo na ljude da ne završavaju ovako. Pa trebate poslati dopis apelacionom sudu za ljudska prava. Kako je Hadžija završio? Stani malo. Vi hoćete da apelujete na ljude da ne rade krivična djela, jel tako, i da se ne dovode u situaciju da ih ganja sud. Brato moj se pretvara u sve i ništa, a mora na sud ići, a nam. Smajle da izbroj za koliko ću. Piše. Da ne prave probleme, da ih ne privodi policija. Vi. Druže, to je isto ko da ja kažem bilo kome od vas nemojte biti ćelavi. A vidi me ćelav ko ne znam ni ja šta. Bog te mazdo. Ja ne znam šta da kažem više, brate. Na te godine ne, ekstra posebna ona salama. BGGK ima video koji se radi na tu temu. Znam onu salamu, ona posebna, ona ne znam ko je proizvodi, ali nije loša, ali bolja je poli. I tu, zbog toga smo se danas i uputili da damo mladima malo... Da daju oni mladima, da oni daju mladima. Hej, odo ja kroz prozor, ljudi. Modo se ja frknut, ja i Medo. Pa ne merete... Ja što mi je lep iPhone, vidi ga što je a joj, ovako kad se isključa, pa ti hoću, neću. Ne merete vi mladima davat poruke. To ima ko će. Hajdi marš od mladih. Ćemo skupo. Prknemo se, pa dobro je više. Dobro je više. Dosta, stvarno, mislim, zaista, ma hajde. Ti moreš unić u podmladak SDA, kako sam, jel SDA, pa onda mladima, a nam poruke davat. A ove mlade, ti odjebio do ti mladi. Dobro je više, ma dobro je, brate. Hej, Allahu jedini. Nadi i da Hadžija svoje saopšti, međutim opet Šta će saopštit 47.000 videa o njemu? Brate, zna svako dijete u državi, svaki čovjek u državi znaju ko je lik. Sale 5 evra ode šalje, kaj kad budeš na potezu, mravići matuzići javi da koje ladno smaknemo. Thank you very much for 5 euros. Ti možeš ako hoćeš sad, ako si ti mobilan po mene, pa idemo smakići, ja na tamo laticu zavirim, šta god viđam. Hej, Allahu. Emine, hvala ti na članstvu, dobrodošao Team Black, pogledaj na svoju lijevu ruku, tamo sad imaš, nije primijetio da se vraćaju korijenima. Da, sa klupice restorana sad ponovno se vraćaju na... Pa nikad neće se vratiti korijenima, neće se vratiti. Klupice, pa tako red, Olimp je pao. Nije Olimp ni postojao, moj prijatelju, dobri. Olympus has fallen, actually. Josipe, nije Olimp ni postojao. Olimp nije ni postojao. Ovo ti je samo prikaz realnosti. Realnosti. Hvala ti Buraz na 5 eura. Zamisli, Čečeni napadaju našeg lidera, vođu Baketa. Napadaju Čečeni, a pojavi se Harambaša, ide SCC has fallen, to se brani, to ga vodi, to njegova glava i kašika, to je tesa. Izvi za posao a vas pa ćeš snimat Hadžiju. Brate, ne daju njoj da uđe u Toranj. Znači, kad hoćeš ući u Toranj, njoj kažu
Stop, mrš kaže nazad. Ma, izlazi nazad, ono, ne mreba. Jospe, hvala ti na parama, Jerani, hvala ti na parama. Idemo daje ljudi, joj, vidi ludila ovoga. Čekaj, šta to jedete? Banane, pašteta, 2 litra kole za vas dvoje, mašala. Voda, paradajz. Ovu juneću salamu znam šta sam je pojeo u životu dok sam radio na baušteli. Majko mila i draga. Dobra salama bila. Hađo je bio dogovor. Čovjek koji... Kako čovjek kako dođe, razumiješ me? Dok nije saznao ko ste. Do 1 vas čeka, mi smo čak stigli... Gdje imam sve, to me čovjek, jedan prijatelj... U pola 12 smo stigli ljudi, u pola 12 popodne, zato što smo krenuli raditi. Upravo mi je umrlo nešto u glavi. Pamučne gaće su dobre. Pamuk šalje 10 eura, ništa napisao, nije, obogaćuje tamo, obogaćuje, kaj je PayPal balance, kaj. Ali lijepe su pamučne gaće, onako fin je, baš pamuk materijal, mehak, fin. Kako će bit pola 12 popodne? Pa dobro, brat, u mene ne zna nasahati, ja sam vikao, nemojte se smijati tude. Ja, ako izdržim do kraja da ne razbijem neđe nešto, on... Kako će bit popodne? Podne je 12. Kad ću Pupga igra? Evo još malo, oni tam nadodaju po 250 eura kad god bude još teke i idemo. Znači tranzicija. Sad Pupga, priko dana i malo ja odspavam, malo da me odnese, ne znam, do Neptuna. I ustanem 10 sati GTA 6, idemo vidjeti kako Saber da se skoči. To će ti biti, to je... Izvinite, Allahu jedini i dragi, šta je ovo? Ide Salamura i Sokača, lijep pozdrav, brate moj, gazom jako. Dino, hvala ti za članstvo, dobrodošao. Ti si već tu, imaš sa plavi šljem. Brate, kako može bit? Ja sam se Pupgu javljao, inače rekao, sačekajte malo, situacija je tačno taka i taka. Priča ono taka, koga ti budalom praviš. Ovako čovjek, ovako u mailu, ovako glavica odskaču. Koga ti, kaj ovdje? Adox 1 eur, veliki pozdrav za brataru Salku, Laloku, zvanog Smećko ili Sara. Nije Zar njegov to account. Vičem ja čovjek, hvala ti brate moj na 1 eur. Vičem ja čovjek u rekao situacije, tačno vaka i vaka. Kaj je 100 ljudi čeka avion, kreće iz Koreje, gornje, nije iz ove. I skaču kaj na počinki. Pamučni šalje 5 eura, sviđa mi se pjesma, i meni se sviđa Pamuk što je to fin materijal, a sviđa mi se Boga Mitrija smara kanape. Pa podne je pola 12, 12 je podne, 12 je podne. Kako će biti pola 12 popodne? A najviše šta mi se sviđa, najviše mi se sviđa što moj bratara to tako radi dobro, da ja mogu sam ovako šutit i šta ću ja kad sam ja trenutno na toj poziciji, da ovako dadnem zakon, ovako fino spojimo se, kolab piše i jaj. Pa hajdi, ma! Kad je pola 12 poslije podne, brate, to ti je 11:30 na večer. Znači, aj, Allahu jedini i dragi mili. To je znači pola 12. Samke, bil ti volio ovako biti u ovoj, bila Lil, ne bil Ebu Ibn volio biti. Pred ponoć. Bil ti Smajle volio ovako? Bil ti volio ovaj position, a nije tako da si modar? Ali, ovo je dan. Aj, dedo, dragi, aj, Fehime, u šta si ti krhnuo pare? Nije ostavili... Fehime, ti si najpametniji čovjek na svijetu, zaista tvoja gospođa, uvažna, poštovana Jasminka, gospođetina, zaista. Djeci, naravno... Gdje to gurnu tu bogati kesu? U kuću, da idu u školu, jedni su prva smjena, jedni druga, dolazi... Gdje ti je ona mala od 9 godina, brate moj? BGGK, ja sam ti s jednog sela koje se zove Pijesci.
To ti je okolina Mostara, 15 km od Mostara. Znaju svi dole. Brate, džet je jedna mala od 9 godina, ko ti nju pazi? Znaš da to zakonom je zabranjeno da maloljetnici paze druge maloljetnike, da mora biti staratelj sa njima. Tamo naravno samo nas nalazi dočeka njegov sin ispred. Nalazi, dočeka, šta? Dočekao je još neki čovjek, taj iza vas, a ovaj drugi iz Crne hronike je već snimio. Dobro, ekstrica. Ja nisam skonto da je bio iz Crne hronike, ja mislio sam iza vas, ja šta li će izić, Anam. Dobro, zarađi Hadžija para tu. Mi smo svi tu došli da snimimo. Fino smo se upoznali i da pokažemo na svoj način. Moja, brate. Eto, vas ne znaju. Čim priču, ovaj sa Crnom hronikom završaj doista, pozdravio se onako kako doista dolikuje jednom čovjeku. Dobro je da je se pozdravio, nemoj onda nake objave o ljudima tamo. Hajde da kažem, da. Divan. Jel ti znaš da ti je taj isti iz Crne hronike da svakodnevno objavljiva na svojim Facebook stranicama, koliko ja znam, postove ovama videa i tako te stvari. Pa vidi, Džiran, moraš uzeti obzir da je ovo klasični nož. Problem je što je on mali i onda ti sve izgleda veliko. Ja isto tako, Amila, zevam, ali to je zapravo i ugodno, jer imate tako, ne znam, nija Netflixe, Eone, ima čak preko Eona koje tamo paket ima HBO, Go, Max, sve. Otići leć gledat šta god, sačkat sutra bratar, opet kako će se izrazbijati s prospat, uzeti od rea. Šta će mi zamor? Zato on nema tih nekih problema, u njega je sve što uzme u ruku veliko. Zato je on mali. Crna hronika. Ova iza vas je toliko bio ushitren, uspaničen. Uspaničen što je tebe upoznao, pretpostavljam. Sad još vidi da će biti tako. Da ni sam sebi nije mogao izgleda povjerovati da smo mi došli, da li je se... Hej, nije mogao povjerovat sam sebi da su oni došli. Ljudi, Seko, ne mogu vjerovat da vi dođete negdje. Dokle ste se? Gdje ti se? Pamučni, pa ovo je neki novi, jest Allah. 5 eura šalje, de teke paštetu si kupi. Kupit ću si ga, ali ću onu lovačku pa da mi ostane koja marka. Ma gasi sve ovo, jebote dan, gasi, baci sve. Nemoj gas tako, pa watch da nabijemo, bratar. S prozori gotovo. Pazi, novinari za vaza. Znači, pričamo o ljudima koji su profesionalni novinari, profesionalci. Ljudi se, znači, bave za život time, znaju raditi. Oni se uspaničarili zato što su Hamdija iz Dina došli. Ljudi, joj, Allahu jedini i dragi, šta je ovo, šta ti daješ? Bože, što me... Daj, ja. Što mi nešto ozgor ovako krenu nabijavat pritisak u glavu. Nešto me krenu ozgor pritiska, kako da mi sjede njeko. Da ti sjede 30 eura. A što ste taka Pozdrav me da oni ne savjetuju mlade, oni život. Ma šta će nasavjetovat? Ne mogu sebe nasavjetovat. Ne mogu sebi reći trebalo bi ovo ili ne trebalo, na nekome drugom. Sabika, hvala ti na 10 eura. Allahu jedini šta je ovo slušam. Ljudi dragi, šta je ovo? Neke ovo, bratara, otišao danas do čovjeka tam što je čovjek kupio ljude i zaradio nam, ja ću sad otići tamo na internetu, platiti to. Bratara, nemoj tako gledati pogrešno na stvar. Mi ovdje potežemo tebi zaraditi, ti ota zaradiš nama. Možda bi, brate. Jel bio crveni tepih kad ste došli iz limuzine, vam vrata otvarali? Jebem ti. Vidiš da mu nije bio uopšte uzaludan dan, bratara naš. Nešto nemam pojma. Jeste, brate, prepose kad je vidio Hamdiju. Kad je vidio Hamdiju, usro se čovjek, znači prepose, brate. Prepose lik. Kaže, vidi koliki si, mati moja. X3, hvala ti na subscribe. Ti se ja došao, on se prepao, možda su me hitali, ali ne smije uživo, men pis niko. Možda su se prepali. Jebem li ti? Nemoj tako životinjama sova, to je medo, fin. Joj, Allahu jedini. Ovo je 7 minuta, tek ja se budu izgubio. Ne bude, ali me sutra narednih 5 dana nema me, znači, nema me, gotovo. Nema! Allahu, šta priča čovjek? Medo, čuješ li ti ovo? Ba čuješ li?
prepo se, brate, rokno onaj Hadžija trojicu hladu, pričao kako mu čatni pobjegao, kao prepo se kaže. Ne znam, Hamdo, meni se izgleda tako ishitreno, hajde nema veze. Ishitreno? Njihove pokreti sam dobro zapamtila, znam što... Zašto si ti zapamtila njihove pokrete? Zašto pričaš kraj svog čovjeka o njihovim pokretima? Ovo nema niđe. Imaju neki, Hamdo, pokret neki čudan, smiješan. Jel ti pričaš Hamdi? Da li bi imali takve pokrete da su vas pušćali da snimate? Kojem je u životu jedini pokret koji zna da uradi ovako s rukicama neke čuda izvoditi. I ti pričaš o pokretima. Allahu dragi jedini. Pa da nemojte tako stvar. Haj, evo kaj za cigare, haja, 10 eura. Haj, eto, ja odo sutra onda dol na hamburger, uzet ću cigare, uzet ću paštetu, uzet ću, vidjet ću smijel komša doći. Medo, šta je ovo? Šta je ovo, Medo, Bog te mazu? Tu je njegov sin svakako pričao tamo vamo šta je sa njegovim ocem bilo 24 godine. Znamo svi šta je bilo sa njim, svak zna. Zadnji dani željeli su da ga unište. Pomalo sa soli, Hamdija, nije dobro za rast. Tu i tamo. Tako hajde je, mi, ono, čekamo, ja sam ga maltretirao tamo vamo, drži, ne da god dosta. Čekamo mi da izađe, tu vam je ljudi poslalo ko pravi hođa, znaš. Vidi što zaklanu slav, ne do Bog, s početka da je onako normalno isječe, ne do Allah dragi, nego napola jadma krihnikere je. Pa divlji se rodio, divlji rasu, ne mene kad je divljak, brate, u mene Tarzan. Vem joj. Uzma, čekaj, ova ide gore. Brate, kako ti sječe salam bez jebancije? Tako se prozna kod da zapise uzmamo, a ne nešto drugo. Ali hajde ima veze. Ja mislim došao kod hođe pravu. Ti stvarno nisi normalan čovjek. Nisi Boga. Ljudi, ja sam majke, mislio je kod došao kod hođe da mi sire napravi. Majke, ti nisi normalan čovjek. Slušaj, Hando, meni, do duše ja nisam... A kako to sjećeš salamu? Allah ti pamet dao, pa eto ti stola ispred tebe. Eto ti stola ispred tebe, stavi na stoj film. Zašuti pogleda. Bog te mazu. Brate, šta je s tobom? Bila zato da idem, ali eto, Hando... Mene! Tako je u mene Nana, kad nekom nema, pa ide govorit. Vako stavi i gleda u dolinu. Prijatelj jedan dogovorio sa njim. Da. Ja, dogovorio jedan prijatelj. Cale, 3 eura, gdje pošaljem jednu sliku od prije 9 godina, uđi na Discord, brate, objavi na javni chat. Tog zamolio Hamdo. Tvoj fan! Brate, ti nemaš u kući fanove. Bile ovdje da snimiš, ja sam pristup, međutim, nazvao sam... Hajde da vidim baš još podiću salamu. Hajde vidimo ćeš podnići tu salamu, jer se tamo kad si kuhao kao nešto skupljio ti smeće, ti ekološki osviješten muškarac. Pola muškarca. Hajde baš da vidimo ćeš podići taj papir. To jeste celofan, ko što se kaže kod nas. Ja kako se zove, Hadžiju? Da. A kad je nešto čekala, ovako stavi ruke i ovako prstima, dok to ne bude. Eno neće. Eto, pa vidiš ti ko je to fejker, brate. Međutim, on kaže, dođi Hando, nikakav problem, dok nisu došli vi... Ajde da završim, slušajte. Ma de ti krni nju, brat moj, usta. Ne do Allah da završiš rečenicu prije nego što krneš komad salame u usta. Ma nemoj, bola. Ma nemoj, brate moj. Mene, Hando mi je gladan, ljudi. Hando je rođen gladan, umrijeće gladan. Činjenica, koliko god da pojede. Nismo mogli nekako u restoran, nešto mi se ne jedi, neka mi... Nisu mogli u restoran! A imam i restorana, znaju od jučer ti potureti mesa, potureti rane.
Prigavilo joj se, obišla, ne vidi, ne, to tam poturaju. Hej, molim te, prestante više lagati i sebe i nas. Prestani, bola. Ma prestani, ženo Božija. Muka, prvo mi je muka od naše... Vidim ja kako ti je Hamdi muka. Od kolika mu je muka, ne može čovjek pojesti ništa. Pa vidi, nema ga, brate. Nema ga. Pa pola ga nema, propao pola. Propao! Drugo mi je muka od pakosluka i ljubomore, Pakosluka, šta ti je to, brate? da mogu... A vidi kako jede jebo mu. A vidi kako gura usta. Tačno što pojedini kažu zeli... Meni se tačno šmiga da odem uzeti salamu i legnem kod Čuke i spucam ovako, ja i on popu salame. Ti hljeb ispred nosa, tako ti je... Ja ne stavljam hljeb ispod nosa vrlo rijetko, ne znam odakle tebi ta ideja da se hljeb stavlja ispod nosa. Šta vi radite u vašoj kući, ja ne znam, ali kažem da se hljeb ispod nosa ne ide. Naš narod doista ovdje u Bosni, nemoj ti zaradaj, samo da ja zaradim. Nije sad stvar u zaradi, mi nismo ni... Pa što Pa što ste za strajkove da mi ne zaradimo, da samo vi zaradite? Pričaš treći put o zaradi, počinješ pričati. Ošle prazne ruke, mi smo također htjeli hađu da počastimo, bili smo pripremili... Tako je. Koliko ste bili pripremili, možda ste malo pripremili. Htjeli njega da smaknu ko baku Maru. Jebi ga. Neki poklon i nešto... Ma pusti poklone, gdje je keš, brate, čovjek 24 godine u zatvoru bio. Pusti ti tvoje poklone, ba. Gdje su pare? Pusti poklon ti pripremio. Koga briga za poklon, 5 glava je skešira i čao, čovječe. Novca da ga počastimo, nismo mi tražili ni besplatno, niti bilo šta, samo smo željeli donijeti jednu priču koja Priče se ne donose. bi, naravno, Za vas je kasno to da radite, zato što ste vi divljaci. zanimala publiku. Pa evo i ovo nas zanima, vidi, hvala Bogu, samo ga ovo zanima. Viš kako zanima ovo ljude. Samo perspektiva je malo drugačija. Izlasku, u stvari sin i taj kad je Avaz nas vidio da smo mi stigli, Nije vas vidio Avaz, vidjeli su vas novinari za vas. on je Ad mi rekao da mi leže 60, a nije 30. De teke i salame, da Bog da ti Allah dragi podario 120 eura, a nije. dobio neku boju, paniku u spaniću. Brate, zamisli! Zamisli! Zamisli, mi samo sjedimo, ljudi paniče, ljudi skaču tam. Da... Nemoj tako vika da sam nisam rekao, nego sam da Bog da njemu sam rekao sam. Ova ženska tvrdi da su novinari Avaza ljudi profesionalci, fakultete završili. Preplašili se njih. Ej! Pa skupa kad ih sastaviš da dobiješ jednu normalnu osobu, ovi se kao preplašili. La, nemoj tako. Ma dajte, molim vas. Pa dokle ovo ide po boku? Pa dokle ovo ide Allahu jedini? Čovjek, vidim ja, poziva on sa sina od Fikreta, da on njemu nešto kaže. Ja sad pripratim te pokrete, donosi... Pratiš mu pokrete. Jel se šunio kao mačka? Sok, ono, prepratila sam doista. I sad ja vidim, govor nešto tapše njega, nemoj da te on snima. To ti je kraj, ba! Čim ti dođe čovjek kaže nemoj da te on snima. Ma nema priče! Nemoj tako prekidat stalno. A girl has no name, znači cura je neka bezimena, hajže, pozdrav tebi Hanif, ali prvo meni, a Hanifika je pozdrav 5 eura. Dalje, ti se pokupiš i izađeš, ba. Pa, brate, kako ti imaš hrabrosti, čovječe Božiji, da sjedneš tu i da pričaš, da ste bili da ste vozili 2,5 sata, sat i po vremena sjedili da vas primi čovjek, trostruki ubica, i nakon sat i po čovjek vas zajebe. Kaže, aj razgulite pa neću. Ma neću, ba. Neću, kaže. Voz, ne mere, biži. I vi, pošto ste hrabri tako ljudi, strašni,
nadobudni, zajebani. Brate, vi pobjegli 3 kilometra od kuće i ne odlučili praviti video. Aj Allahu jedini, aj Allahu jedini. Na Ibratice ne merete, jel da? Šta su ovo dvoje? Sam ja Ne vjerujem ti ništa ne kontaš. možda sam, da kažem, prigluhla, hajde, prigluhla, nije to. Šta si ti? Možda se odnosi na nekog drugog. Ode, brže trči, znaš, da ne bi okasnio na intervju, da ne bi Pa to je čovjeku posao. slučajno koja marka odletla od njega nekome drugom uđe. Nije ovo bez 0 dropped frames, to je nešto drugo. Hajde, odlazi. Ne more, brate, ti stvarno... Pazi, ti sebe stavljaš u rang sa Avazom. Pa što se ne bi stavljala kad ona koncept nema uopšte o čemu priča, šta priča. Druže! Druže I on govori, čekamo mi njega neki ham do 40 minuta, jel da? Vidi kako jede čovjek. Ja stvarno ne mogu da vjerujem. 40 Ma da mi odmah rekao, I rekao ljudi, mislim, jutros kad ste čuli telefonom oko... Majke ti mile, ko u autu ima ove čonte i noževe i čaše. Sam zustavi ga policija. Palec! Pola debe da je rekao, imam čak i poruke, da je rekao ne mogu, ne želim. Ja bi to doista razumila. Prvo je pitao ko smo, šta smo, odakle smo. I koliko plaćate, pretpostavljam. Koliko nam treba da dođemo do njega kad smo lijepo došli. Što bi on vas pitao koliko mu treba da dođete do njega? Što, da vam da zagorivo, jel? I lijepo 2,5, skoro 3 sata, znači jednom... Da se organizuje kad će intervju davat. A sad shvate koliko kilometara i kad Hajde, začunaj nam ti. smo čekali sat i po vremena tu u njihovoj ali, pili sok, sad ću vam... On se razljutio. Od te silne ljutne, kaj ovako je popizdio. Ovako se zacrvenio u licu. Čekaj, samo da napravim screenshot. Prešao sam prvi put u životu 1000 ljudi u live. Gasi, motaj kablove. Hajmo ići. Gasi. Dobro je, pogasi sve i čao. On se to... Moraš igrat svejedno u mene bratara live-a za nas obojicu. Koliko na ljudi? Hvala vam. Zaista, ovo mi je bio milestone koji sam htio da postignem i evo postigao sam. Zaista vam hvala. On se razljutio, brate, on se razljutio, kare, ne mogu ja to. I od tolike ljutnje, tolikog bijesa, on je odlučio da zakolje salamu. Kare, jebe ti, kare, ovako ću te. Salamu je odlučio zakljati. Salamu, brate. Jebem ti zemlju. Ide novi video sutra od Arke. Samiri! Pozdrav živincama. Hvala samo na ovom PlayStationu i to. Pričati šta se desilo, ali ja sam uvijek smirena i mene tu ne dotiče Osim kad hoćete biti lutvu, vidio sam kako si smirena. Ufatili čovjeka od 60 godina da ga bijete. Što hađi nisi rekla, hodi vamo pa da mu šamar zvekneš. Pa da babo... Ja sad ne smijem puno komentarisat nek Black. Izladi M4 da te raspe i tebe i njega. Ostaćeš, Mi smo ošli svakako, kažem, s Handom, ja kažem Handi jutro sad nema veze. Joj, kako gurao na usta, gospodar uzmi me. Hajde otići. A Dila Benjo je, evo ga odmara, uživa znači. Ali je sad da sam nešto zainteresovan i nisam baš, ali nema veze, hajde. Čelavi, znaš ti što se Hamda gej stalno smije? Pojma nemam, brate. Vjerovatno ne znaš, to su 3 motoričke funkcije koje ima. Jedi, seri i smij se. Ništa drugo i nema. Hvala pora za 2 eura. Idemo dalje. Aj, ludila, dedo dragi. Odimo kad si već obećao. Jao, kako gura salamu usta. Aj, Bogo, jedini. Baš fino jede moj brato, zaista, kulturno, lijepo, nemojte ga tako. Oj, Allahu dragi. Vid šta radi s onom salamu, haj pogledaj, molim te. Pogledaj šta radi, evo. Ali zašto bi takav bio, bratara, kada moj brato zaista predivno hapi? Pogledaj. Da sam nešto zainteresovan i nisam baš... Vid sad ovo.
Ali nema veze, ajde odimo kad si već obećao. Inače mi kad obećamo nešto mi to i uradimo. Jeste, brate, 100%. On je rekao čovjeku da je krenuo, čak smo iskenirali na Viber da smo u putu, da nam treba 2,5 sata. Skenirali? Šta si ti skenirala na Viber? Hapi. Moj brato zaista, draga, uvažna, poštovana, jasna gospođo. Moj brato zaista predivna Hapi. Hapucka, tako reći. Inače mi kad obećamo nešto mi to i uradimo. On je rekao čovjeku da je krenuo, čak smo iskenirali na Viber da... Skenirali ste na Viber? Šta ste skenirali? Šta ste skenirali, ba? Smo u putu, da nam treba 2,5 sata, još, pa smo da ne kasnije na 40 minuta, u redu, okej, u redu, hajde, sve, ulazi Avaz, vjerovatno je Avaz naučko vidio da... Bolan, imaju ti ljudi ime. Ime. Mi uspješniji, bolji, šta će čovjek, nema 48 pregleda, veli odo na hađi, skrap pare, ako sad... Draga, uvažena, poštovana Seko, moja predivna, taj čovjek zaista ima više od 48 pregleda, zaista, odista. Ti pričaš nekome o pregledima. Brate, znaš li ti ko su likovi za Vaza? Druže... Ja mislim, poštovani prijatelj, da je moja uvažena sestra zaista upućena tko su ti ljudi, odista. Jesi ti svjesna šta je Avaz? I sad ova disuje Avaz da ima malo pregleda. Ovo ljudi nisu istine. Ovo ne mogu biti istine. Ja vidi kako sam ga zaustavio, daj, ovo mi treba za nešto će mi treba, Bog zna. Gledaj, Allaha ti gospodara, gledaj. Hej, ja ne znam, brate. A pazi, napola sam videa, pa ja ću da živim možda ni do kraja. Nemojmo se samo, gospodo, zaista zavaravati neistinama ili tako nešto. Ako nikad nisam, evo sad ili nikad, Pojedi, progutaj pa pričaj, jedan ne bio, zar te nisu to naučili? Da, on je požurio i vjerovatno je on, razumijem Hadžiju, doista 20... Šta se lupaš po tim rukama, jadan ne bio? Ovako sam ja, prijatelju mili, gledao film jedan King Kong, ovako se majmun hlupao u prsa na početku tog filma. Puno jednom bio zamahnuo, otkiden tam zgradu. Pa bola, sjedi čovječe, plač, ja bi plakao sad na tvojom mjestu. Zajebali te ljudi, druže. Ne da ste zajebali, nego su te toliko izmaltretirali. Znaš što su napravili od tebe? Mislim, nisu ništa napravili. Samo su pokazali koliko si, nesposoban. Ja mislim da su oni pokazali koliko je moj bratara zaista uspješan, divan čovjek. Ne znam kako ću drugačije nazvat. Care, čekao si sat i po vremena ispred nečije kuće samo da ti kaže lik, haj kaže odjeb, brate. Ma, ne interesuje me, odjebi burazeru. Ne zanima me. Fuck off. Ništa me ne zanima. Odjebi, druže. Odjebi. Ne mere, čekao sam sat i po, boli me. Otiđi, prijatelju, Hamdija, otiđi tamo. Tamo, Anam, otiđi, prijatelju. Dupe što si čekao. Razguli. Nema priče, ba. Nikola, hvala ti na 2 markice, druže. Dok hoda trava ga škakilja. Brate, bere jagude sa ljestvi. Sa merdevina bere jagude. Ubica. Hvala ti, Buraz, na 2 eura. Nikola, hvala ti na 2 marke. Idemo dalje. Idemo joj. 4 godine biti u zatvorenom nije lako. A šta te mašeš tim rukicama, brate moj? Oh, dragi moj sine, dobio si 5 eura za čokoladu da sebi kupiš, zaista. Kaži hvala, pamuče. Hvala, Evo, dragi moj uvaženi poštovani. Dragi moj pamuče, uvaženi poštovani, hvala te zaista odista na ovoj novčanoj, doprinosu ovom novčanom. Oj, šta mašeš tim rukicama? Pa jel te stid ja da ne bio šta radiš?
Jel te stid samog sebe? Hajd, biž, majke ti. Vjerojatno je proživio i neke teške trenutke. Nemoj tako crni, moj mili prijatelju. Moj bratara zaista može biti samo ponosan na zaista odista sebe. I traume. I to što je uradio prije toga, znam da... Vidi kako jede ovo. Pa, brato moj, ogladnio, pa zato neka tako lijepo je to tako pored puta svratiti, malo ptičice slušati, trbušće će nahraniti zaista. Je žao mi što ljudi mogu manipulisati sa ljudima, znači... Niko... Mislim Seko da se Tude imala zaista pogrešnu obzervaciju, mislim da to nije bilo tako. Mislim da je bilo drugačije, zaista, a ne tako kako ti objašnjavaš. Niko ne manipulira ni sa kim. Pazi, niko nije toliko od nas youtubera, pogotovo reakcijnih streamera, na tom nekom nivou mržnje prema nekome da bi manipulirao. Brate, pričaš što vidiš. To ti je poenta ovoga što... Jebote, razbi mikrofon. Ovoga što pričamo, druže. To ti je bazirano na tome šta ti pričaš. Ja ti samo podsjetim da si lagala neđe i tako te stvari. Ko prije ugostno, doćemo kući. Kontaš li? A ti kažeš da manipuliraju ovako, onako. Nema bola manipulacije. Postoji samo realnost, a realnost je da ste vi uništili sami sebe. I ti to nećeš sebi da priznaš. Mi je tu žao, a ovo mi ostalo nije ništa žao. Naravno... Nemoj tako Seko žaliti za bilo čime, budi srećna zaista uvijek. Fikret je bio odaljen od ti, na primjer, društvenih mreža, od ovog, od onog... Pa zato je prihvatio prvi put kad ste dogovorili da dođete snimiti, onda kasnije kad je čovjek otvorio YouTube, pa kad je vidio šta je Belaj, ma biži, kaže, neću. Ma haj, kaže, razgulte, bra, neću. Vidi mi kruškica, to, brate, evo, kaže, di štegove. Budem svalati na 5 švicarskih franaka, ova neka kruška nešto trenira, to ti ja slabo. Brat, nisam odavno jebička, trebao bi. Hajmo dalje, vidi kako Hando trenira kašku. Stvarno ni ne znam. Araz je napravio reportaž. Abesinac, hvala ti na subscribe. I sad se on boji da mi njemu ne bi ukrali video, da mi ne bi imali... Kako ćeš mu ukrast video, jebote? Nemoj samo tako ružne riječi, dragi moj mili prijatelju. Seka moja nije iščitala zaista pravila, ona to neće iščitati, ona odbija, pisat će se nova pravila zaista za nju. Pa daj mi prosto da razbijem nešto, Tomo Vinković, uvaženi poštovani gospodin, zaista 5 eura šalje pozdrav. Number 1, može on sladoled uz čokoladu, sutra ćemo on ja i zajedno hamburger, pa sladoled, pa ćemo fino dol kod onog čike. Ipak, sve sam kupovao ovo. Boga me ti kompjuteru su mi najbliži. Kako ćeš ti ukrast nekome video? Kako? Ne možeš! Ako uzmeš ovaj telefon i snimiš ovo sad ovdje, ba. Ima ona predivna smjesa za čokolino, kakao. Pa može ga snimiti 58 različitih uglova, ne kradiš nikom ništa. Jebote, dan te jebo. Pa vi niste normalni ljudi. Ma nešto sama nije u redu. Ma neđe vam je nešto crklo, čovječe, jeste pojeli previše paradajza. Pa dobro, možda dok su išli s kolima crkla im svjećica na kolima ili nešto, žmigavac. Bratara, jesu li ti dobro kola da se nisu pokvarila? Nemam pojma šta je. Crklo nešto. Nešto, akumulator, bolje nešto. Bolje zaradu, da mi ne bi bolje pregleda imali. Vi imat bolje pregleda. I kaže, hej, znate, Fikretu Hadži je pozlilo. Ne može se s njima, pozlilo mu je, popio je tablete, znate. Možda i jeste jebigo, šta znaš ti? Ne može više. Handija je dobio ljudi... Ja sam poludio. Ti si poludio. Darko, koji si ti Darko, sad ne znam, ali nema veze. Hvala ti za subscribe. U boju... Pa reko, stani bolan, stani. Znači, bratara se mu mene poštovani, brato se zauzao za sebe, stanite kaj je malo ljudi, kaj je malo razigran je bio. Ja ću znači 2. I pozovi neke cure da igraju tu na stolu. Pozdrav kralju ako kolu, ajde gazda vrti ture i otvori novo bure. Ekipa je jaka samo, to
Ti si pukao, nemoj molim te Cobu samo tako vrijeđati, molim te mog prijatelja, on je predivan moj prijatelj. Admir S 20 eura, evo da se počastite sutra kod carevi, znači ja ću 2, onda podvik, ugle, svega nam, tam nam, hajde ti smajle sa nam, hajde svi fino pojedemo sladoled. Ti rekao Hadži stan, a izađe Hadžija, neko. Izađe Hadžija Papovka u ruci, skraćena cijev pod jaknom, kare... Šta si to kaže rekao ti? Za salamu Asmire, slađana, hvala ti, ja ti volim onu poli, taman je oko 10 franaka neđe tu. Aj kaži. U Kini dijete sve zna. Hoćemo ići u Kinu. Hoćemo. Franaka, slađana. Admire, baš to i govori, možda je stvarno čovjeku pozlilo, ba. Možda čovjek jednostavno osjeća sloša, čovječe, ima godina, ba. Ima godina. I sad ste vi, i oni misle da je pametno proziva čovjeka koji je već do sad ubio 3 osobe, 4 mu pobjegla. I misle... Ganjao se neki prijatelj pa mu bježali ovi dječačići. Misle da je to pametno, to je super stvar. Igrali se ganje, žmire se. Dobro je. Kako ne mre, ja sam došao 2,5 sata, do pravci 5 sati, sačekaj ljudino. Ne mere, nikog nije briga. Ne mere, haj razguli ba. Ma haj kaže na klupu jed salamu ba. Razguli. Volim ja usput salamu. Poli. Kaže on, eto izvijeni, nije... Pozama sin mu rekao da sam... Jeste stali tam pjevat vam, hajde, dosta je bilo. Djevojka koja nema imena, nek se nađe malinom za čokoladu, a ovima hođa neki zapis treba smontirati. Pa ima hođa u Stančerijeci, pravi zapise, treba prvo Smajla odvest, a mi ćemo znači onda sutra i u Belamionix malo prošeta po čokoladu. Thank you very much for 5 euros, zaista. Admire, ko da mi leže, čovječe, mogu račune, mogu. Ne snima sa dupko, da se ne sramoti. Bola čovjek bio 24 godine u zatvor, ne zna lik da postoji YouTube, da postoje smartfoni, ba. Nema kraje pojma, čovječe. I, druže, Bella i Nancy u Beču 7 eura da vidio gold. I, brate, čovjek rekao, neću, bježe, vidiš šta priča i on njima taman se riješio zatvora i opet treba se sa budalama kači. Ma, beži, kaže, neću, pa, bježi. I ovi gledaju vi šta rade. A možda mu je fakat pozlilo. Ko zna, ba. Ali svako... Ko da mi nabijava neko pritisak, ali ozgur nekako, ko da silazi. Osjećaj nije pametno ovo raditi jer je glupo. Ti čovjeku govoriš otvoreno da laže. Saladine, hvala ti, nada se franaka, idemo dalje. Pa zato što je ovaj na učku. Jeste, ha. Njegov si viće da izvinete, pa nije to izvinja rane. Kako ti misliš, jel ti stvarno misliš da čovjek koji je 25 godina proveo u zatvoru, pazi, 25 godina, prošao, ubio 3 osobe, znaš šta je 25 godina u zatvoru, bio 8 dana, pa se skratio za 20 cenata. Zamisli, bratara, kad je neizvodivo da ti sa takvim čovjekom snimiš video, jer ne bi mogao ti svoje tu, ne bi mogao niko kontrolisati uvjete tvoje, da vi uopšte, zamisli kad je takav čovjek pribraniji i to od tebe. A neke Fehim tako lijepo je pomagati ljudima, zaista. Ti stvarno da tog čovjeka može neko na nešto nahuškati. Pa ti nisi normalan, glav. Ma nisi normalan, brat. A? Jel da si ne da je lijepo ljudima pomagati? Jeste, reci, nek si Fehime. Trebao seći, nemoj dolaz. Hajde tu slamu i šuti, hajde, šuti. Stav vamo. Ništa sad nastavi igrat. Dobro je, viš kako slušaš, da učiš si. Slušat. Ali nisam ja niti osiromašen, niti obogatio. Znam, Hamdo, ali nije u redu nekom... Bar si se najao, brate, hajde biti iskren. Bar si se najao. Vozao sam se. Ja svakako dobijam gorivo od donatora i hrana. Ja vas molim, donatori, dajte, molim vas tamo za grivo, actually. Sutra ide video, slušaj. Evo, sad ti kaže šta će biti. Da znate šta će biti sutra. Malo ja ne zapali. Sutra ide, ili će biti da su dobili novu donaciju, ili će biti da će dobiti nešto super hiper pokloni, ili će biti reakcioni smećari. Dok Fehim skonta šta nas najviše nervira, pa će onda. Nešto toga će biti, čovječe. Jer pazi, sad se mora čovjek probat vaditi iz belaja u koji je sam sebe uvalio.
Sve što sam pijem, jedem, sve jedem od ljudi. Ne do Bog da se sam nešto čuje. Sve šta bude bratara kad ovdje influencer godine zapne. Dete, Ana, mom bratari. Ne do Allah, dragi. Ne do dragi Bog. Natura. Brate, tvoja žena te gleda i konta, jebote gro, vidi kako ova jede. Eto, brate, gleda te tvoja žena, čovječe. Gledaj konta kako predivno moj mužić jede. Ja uživam. Znate, mi Ma i vidim ja da ti uživaš, brate. Da se primijeti. smo htjeli tu priču donijeti, ali evo da kažem, a vas, jedna je priča, može ti biti uspješna i za 13 godina baci YouTube u smeće, evo ja ti kažem, pošto ćeš... Brate, ovi... Nemoj, molim te, Seko, tako govoriti o 13 godina jaba, jer potpuno pogrešno mišljenje imaš o tome, to nije tako, nego je ljepše. Pričaju o Avazu. I odjednom se prebacuju na Amira. Nemojte se tako odjednom prebacivati, zaista. A pričaju o Avazu. Molim vas, gospod, nemojte se tako prebacivati. Oj, sine. Igra on GTA i to 5, a igrat ćemo GTA 6 zajedno. Da. Nemojte, molim vas, tako samo gospoda upoređivati, jer da se ne bi ja našao, ja uvrijeđen na šta god. Jer dnevni avaz, Fahro i to, te priče. 161.000 pretplatna, znači oni su tek mašili klips, nemojte tako bezobrazni biti, zaista. Hajde da ste rekli Senad, Face, još tako. Sigurno gledat, nisam htjela dozvoliti Hamdi da se preprije s tobom, išlo ti je Hamdi. Pozdrav uvažnom broju 1, jesi večeras nešto miran. Ja sam sada, uvažni poštovani brate Krule, krenuo da ih safatam ko zečeve sve redom. Oni mogu kreveljce, mogu lajvat, mogu ludila sprovoditi. Ja sam zašao pa vidjet ćemo šta će dokle. Nisi htjela dozvoliti Hamdi da se prepire. Nisi, brate, ma jok. Ili ti je možda malo bilo strah? Preblijedio si Savko Krpa. Hamdi je preblijedio ili šta? Vidiš što moja, rekao šta glumi, šta je rekao Hadžija? Pa ja tu ubio ljude, rekao sam jebote, on te jebu. Tako bio brato moj zaista prevelik frajerčina. Sutra, brate! A? Svugdje s mamom ideš, pa ideš svugdje si nekad smiješ tako hodat. 4 patrole! Mama hrabra, smijete povest. Ispred kuće, kaže Hadžija, jesi li mi to, kaže me nešto opsovo, kaže, jesam. Sutra 4 patrole, vrate, u gaćicama, specijalci. Zovu Vege, odavde iz Austrije, kaže, idite spašavajte. Šta je pošao, kaže, krenuo Hamdžija, Bog ti biješ, koliko se... Imate istovremenu reakciju, imate gameplay, šta hoće, hoćete da prikučim televizor da imate ljepšeg, hoćete da ubacim još jedan ovako TV capture. Ne miješamo na slova. Krenuo je, kaže, Hadžija od kuće. Ma bola Josipe, pusti to. Vidiš i sam šta je. Kaže, krenuo je, brate, Hadžija od kuće. 4 patrole u gaćicama poredane. Vege iz Austrije idu dole da brane Hamdiju. Znam da, ali vjeruj da nije tu taj čovjek rekao. Nećemo, Hamdija kaže, više psovat. Nećemo Hadžija više. Znači, hoćeš to utor stjerat sve pa šta bi. Pošto će biti pofatat to terorista tam što je se nafatalo. Nafatali se ko što se pčele ufate našljivo pa valja ići strest. S onom, kak zove ono, pofatat u ono. Še psovate, kare, i nećete. Jer ja sam primijetila po njegovom pokretu. Rekao sam ja ovom, jebot. Ona je pratila njegove pokrete. Jebot on. Znaš. Ma ponovi, brate, ma ponovi, ako te nije... To je bilo gotova scena, sve kad je on to rekao, to je bilo završena stvar. Dobro čuo prvi put. Ponovi, brate. Sad si ti hrabar, ti si rekao Hadži nešto. A Hadžija skraćiva cijev kod kuće već. Turpija na ruci, već skraćiva cijev konta. Ovaj mi kare neće pobjeći. Po njegovom pokretu primijetila sam da ga je... Trnka. Jeste, trnka. U trnku i da li otići, ne znam, ako se ose pofataju, da li se to zapali, šta se? Bojim. Samo niko bi... Pa mogu bi namiti sa njim ako tako nastaviš. Ovaj ga je nahučko... Za me nima sile da se ja nekog bojim. Ja, brate, vidim ja. Pa sve si ti pobacao tamo pola. Odmah si, kaže, i sve pozavršavao glavom i ovako udaroba.
Evo strepim. Strepim od nekog. Čekaj, vidi, sad je YouTube... Slušajte, sad ćete čut priču o algoritmu i marginama algoritma. Ovdje nema algoritma, nego orgoritam, a margin 2 piksela margin nek bude. TikTok... U redu je to, ali da admire, 2 piksela. Sve mreže bruje o tome, mogu da kažem, čak je evo bila i da je opljačka za 20.000 maraka i... A brate, da vi niste točno tamo da vidite, može li se koja marka neđe sa strane izvući. Tu svega se izdešavalo. Što se bojite ljudi, zatvorenika? A nikog ne bojim. Dragi moj brato, ne da ga pod Bogom nikome. A brate, nije stvar straha. Vidi, dobro, ja se čudim jesi glup ili nisam. Gledaj jednu stvar. Kad čovjek... Moj brato je jako pametan, zaista. Ubije 3 osobe, hladno, s predumišljajem, napravio plan, sve razradio. Ubije 3 osobe. Znači da taj čovjek mentalno je prešao granicu gdje postoji razlikovanje dobra i zla. I da je njemu izvršiti ponovno ubijstvo je puno jednostavnije. Razumiješ? I to nije strah, nego je razmišljanje u glavi što bi ja se kačio s budalom da me sutra rokne čitavu familiju. Jer misliš na druge, ne misliš na sebe. A šta ja to? Predivno je tako provoditi zaista vrijeme u krugu porodice. To tebi objašnjavam kad ti to ne znaš. Ljudi se boje strahu, ubića! Hajde sad red. Odo samo posjetiti Veseli centar, dragi poštovani komšija, ako možeš brojčanik pokrenuti na iPhone-u. Nek ubije pa da ostaviš 5 djece bez čeće. Evo! Džungla! Šta bola nije džungla? Pa ja moram njom početi lajati. Druže, ubio lik 3 ljudi za 1. maj. Sjedili, pili s familijama. Skratio čovjek pušku pod jaknu, rokne 3, 4. mu pobjegne. I ti pričaš da ovo nije džungla. Jesi ti dobar? Pa šta ja pitam jebo sebe? Pa ne znam, Hamdo, živi ljudi u hororu. U hororu životu žive i... Ko ti živi u hororu? Da Bog da mi život uvijek ovakav bio. I traumirani su... Čovjek je ljudima strah ukošli uvuko, ne smije ljudi gledat. A ti si tako odlučio da pričaš koliko tačno kilometara od njegove... Što mu nisi tamo to rekao? Što si ovdje došao da pričaš? Pa dobro, Hamdo, to je takav čovjek. Ali kažem ti... A to ću da se bojat, ne bojim te nikog. Pa dobro, nije... Ne bojim te, niti da toga te bojat. Progutaj pa pričaj. Zar nisu to naučili tamo? Čovjek nema ništa rekao, nije čak ni stišao, ni čak... Pa logično, kaže, kucam u sina vrat. Jao, dragi prijatelju u komšiluku, kako je bilo predivno u Veselom centru, zaista. Ta babo, evo ti ovdje Handi iz Udine, on tamo u nekom onome kimonu izlazi i kaže, molči lijepo, skloni mi to ispred kuće. Gde se ideš u javnu kuću, televizijsku kuću dovedi, skloni mi to ispred kuće. Ko je to zvao? Šta ste vi mislili? Ja, brate, pa lik je svjestan sada u ovom trenutku da je zvijezda, iskorištava to. Pametan. Šta mislim da će sa vama pričati? Kažem vam, prima u kuću kao da je hođa, pa zapise piše, pa baš mi nekako... 78 sekundi zaista sam bio, nemojte molim vas tako. Pa što ste vi išli kad ste tako... Jeste. Kad tako ne valja, kad to je loše. Pa što ste išli vi onda? Smiješno, ali hajde opet kažem, došla sam tu 2,5 sata, prešla puta, gorivo i sve ostalo, vrijeme svoje potrošila. Nemoj mi spominja gorivo, rekao ti je Hamto da to plaćaju donatori. Što ti spominjaš gorivo? Sve smo ljudi koji mi. Da, jesu, ljudi su koji mi. Mi smo htjeli priču da on nama ispričao kako je to... Ja to ti umačeš hljebu majonezu majke ti. Počeli, kako je završilo? Ma ne bi ja ni otišao čovjek, evo ti kažem. Bilam došao, snimio, evo ti broj, on je se čuo sa njim, evo. Hajmo sklad da je bilo obratno. Da si ti zvao tog čovjeka da ga ti snimiš, ne bi li pokušao da popraviš stanje svog kanala. Ja nazvu. Čemu
Dragi moj brato i njegovi pokušaj da popravi nešto što popraviti se više ne može zaista. Problem. Džabe, Hando. Problem je što ne progutaš pa pričaš i onda prskaš svukuda. Ružno. Vidi, neki ljudi ne mogu da podnesu tuđi uspjeh. Koji uspjeh? Molim te, jel ti stvarno poslije ovog fijaska i dalje vjeruješ da ste vi u nečemu uspješni? U čemu jebote tačno ste vi uspješni? Trostruki ubica neće da sa vama Trostruka bubica na mikrofonu se snima. I vi uspješni. Snimio 100%. Ali Hando, ako se nije htio snima, što je obećalo? A priču... To ti prenosiš reda radi, vidi se koliko ti je dosadno. Ja obožavam svoje mogućnosti, dragi uvažni poštovani brate. Što sada mogu tako svome bratu reći, svakome. Ovaj zakon i ne mere ti niko strajka. A ovdje ovako sjediti i surađivati zajedno sa kanalima. Ja to tako obožavam da provodim vrijeme da zapakujemo ovu predivnu emisiju. Još malo imat ćemo za 18. kompilaciju. A da mi je dosadno, malo mi je dosadno. Jer nije znao ko ste vi. Ne znam šta bih mogao učiniti da malo razonodu, da dosadu malo. Ja poznaje Hivu, pozdrav. Sabiha, vrlo je moguće. Moguće. Trebamo biti... Tako je, Cobu, nije lijepo galamiti, nije lijepo derati se, nije lijepo vikati. Treba lijepo, staloženo pričati. Vrlo moguće. Hvala ti Sabiha na 10 eura. Sad Izi kreće da umače hljeb u majonezu. Kako možete to jest? Drugim. Koji ih prate elita je mala maca za njih. Pa Gorane jeste. Znaš čemu je fora? Imaš uvijek u životu tako ljude koji vole biti na kontra stranama nečega. Koliko god im pokušao pokazati, dokazati, on će uvijek biti na kontri. I to je tako. Šta ćeš? Kod sam ja to prihvatio? Čak se ne pokušavam više da shvatim to. Jer ne možeš. Budu vas hvala ti na 5 eura. Čekaj, samo da ja vratim malo. Sanje, nisi ni s kim drugim. I slušaj. Ja ništa nisam izgledao. Čuo se Sanje, nisi ni s kim drugim. Nisi ni s kim drugim. I slušaj. Ja ništa nisam. Mislim, ne ismijavam se, zaista. Nisam Allahom jedinog. Nego me samo zanima zašto jedeš tako? Razbudi se. To me zanima, bez zajebancije. Zašto? Tako. Izgubio, vjerujte mi. Ja smo za Dina danas svakako odlučili. Lijep dan. Hamdi je dobio neku ludu crvenu boju. Ja sam... Jeste, znaš od čega se dobije crvena boja? Znam ja po sebi. Od visokog pritiska. Pritiska, brate, pritisak. Tlak ti skoči i pocrveniš. Ja popizdim. Kad popizdim, pocrvenim. Jer mi je skočio tlak. Ražučio. Ovo sam ražučio. Ja sad gledam, ako još padne tu je problem. On je ražučio. Ja vićem, reku, stane, ja vićem za nema veze, hajmo mi. Pa šta nema veze? Ja nemoj, trebao si mi reći, nemoj dolaz, nije to. U mene brato rekao i nema veze, hajmo mi, a i sam sebi na to rekao šta nema veze. Ko ti je čov za utezu? Nema. Brate, ljudi vas zajebali, šta ti kažem, car? Prihvati to, živ s tim. Zajebali te i to je to. 5 sati, bavam. Nema veze, Hando. Opet kažem da nema veze. Ali eto. Ako ništa, sjeli ste kraj puta i jeli. Hej, gledajmo to pozitivno. Pojedini, ja znaš što su youtuber na youtubere ljubomorni. Ne znamo ni mi. Nismo kad to znali, ni to ima ovdje. Ja ne znam ni jednog youtubera da je ljubomoran na mene ili da sam ja ljubomoran na njega. Ne znam na ko bi u životu bio ljubomoran na mene, a i na koga bi ja. Mislim, zašto biti ljubomoran? Ne shvatam to. Jedini si ti čovjek koji smatra da su svi ljubomorni na njega. Ne znam ni ja, Hando. Ne znam ni ja. Ne znam, stvarno. Znaš šta je? Mislite da ćeš motiti hljeb? Brate, na šta će kod vas biti ljudi ljubomorni?
Misle da ćemo otići hljeb i on svrati kaj nećete svrati se u pekaru 2 hljeba uzme. Hajmo kaj sad žena stat pojest 2 hljeba da vide da nam neće otići. Na šta tačno? Niko moj na fakt nema i poješni pop. Evo ja vam kažem. I ne želim ti... Uzo brže bolje kaj ajmo svrati od danas na faku uzeti pojesti pop da nam ne mere nikoga. I pojesti popit, gdje si me briga za tvoj na faku? Nema veze. Bilo šta je bilo. Samo ne valja to tako ljude. Zato vam Bog i ne da, zato imaš 48 pregleda. Ti uopšte ne kontaš, evo recimo pričaš o Avazu, pretpostavljam, jel? Druže, Avaz je svoj proboj i svoje ime izgradio na bazi novina. Razumiješ ti to? Ti, majmuna jedan, bradati. Ti iz Avaza su isto bradati. Hajde sad reći da si čelav još isto. Izašao sam ja iz auta. Izašao mu je on iz auta i odmah se je vratio u auto. Iste sekunde. Prvo mu je... Jesam mu popriječio kola ili se onako fino parkirao? Izašao pa mu je ušao. Nemoj se bolan, kak se tako ljudi... Deti, ba brate, pojedi nešto. Nemoj, dragi Allah. Da te nagradi dženetom, brate, pojedi ti nešto, smršat ćeš. Znaš kako? Ljudi 2 metra i ono što pošao glum. Pa obično ljudi od 2 metra, kad vide ljude od 1,25 m. Ne znamo ko čuva djecu. MTGH. Znamo samo da su ostavljena kod kuće i to je sve. Osjećaju sažaljenje. Da se ja bojim nekog. Jer vas je 10, a ne 1. Ne treba 10, treba samo 1 s papovkom i mecima. I kad mu kažete, Hadžija, ne... Anhumaluhu, brate moj, anhumaluhu. Nećemo te snimat, onda... Da, Allah. Kaže, i nećeš. Vrlo jasno jednostavno. Usro se kad sam mu izišao. Jest. On mu je izašao, brate. On je njemu izašao. I kad je on njemu izašao, on se usro, čovječe. Brate moj, samo konflikte zna stvarati zaista. Usro se. Znaš kako se usro? Evo, pišu ljudi u Avazu. Usro se čovjek. Pišu, čovječe. Šta se ti smiješ, Bora? Oni se nam usroju u Avliji. Ma svi su se oni usrali. Ali ti to nekako nisi uspio snimiti, jel da? Ako te mogu, brat, samo zamoliti tebe i tvoju ženicu, nemojte tako psovati pred djecom. Samo se ne merite tuži. Joj, brate, i znaš što ti, jesi ikad čuo u životu za nenasilnu komunikaciju? Kako nije čuo? Znaš šta je? Pričao mu jedan čovjek što je gledao. To. Kakva tuča, zašto se tuč, molim te? Iz kojeg razloga? Samo se ne merite tuži. Dobro, Ante, nismo mi došli da se tučimo, mi smo došli da snimimo. Hajde da... A brate, jesi se nešto zacrvenio? Ti si i tuko. Ja se i tuko, što se ne tuko za nepravdu? Ja, brate, ti si inače poznat kao čovjek koji se bori za pravdu. Yes. Nema pravednijeg čovjeka od tebe. Ja potuce, dobio po nosu upalču, ako sam me ubio iz udaru, pružim ruku, ja ću se završena priča. Znači, hipotetički, ja te prebijem i kad te prebijem ti mi pružiš ruku. A neš da policiju to? Ne znam šta da kažeš, pa onda ispeci pa reci, ako ne znam. Pa i ne zvuči loš. Kakva? Nemojte me fijat. Pa ti, brate, to radi. Nemoj mi glumiti južne vjetrove po srednjoj Bosni, znači glumi srednje vjetrove, nemoj južne. Radiš sad. Evo tebe. Ti mafijaš, druže. Od tuče nema ništa. Prvo, ja nisam došla da se udaram za... Ja ne znam gdje se ti udaraš i neću da znam gdje se udaraš i gdje si došla da se udaraš. Ja neću da znam. Haj ti se udaraj gdje hoćeš, ali nemoj Boga ti mene u to miješati. Za krivo mi. Neki snimak, ali
da te čovjek stavi u nezgodnu situaciju, to je da stavi. No, ovako ljudi više u nezgodne situacije sa... Ne gledam gdje sam. Da sam tu povlije kad se ja razljutim. Mene zanima... Ma joj, brate, puno mezar je ti što si se ti razljutio na njih. Ne znam šta da ti kažem, čovjek. Kako ih ovako zaustaviš uvijek? Čovjek, ja toliko sam se prestrašio da evo ne znam kako ću izaći iz radne sobe, ne znam zaista kako ću. Na ko si? Nije lijepo, prvo... Ne se da si... Ne znam ko. Sam se ono god bojim, niko više. Ja, 100%, brate. Nemoj. Jao, brate, kako jede, ko da miješa, isto ko miješalca, ko da beton ono miješa. Pa ono, znaš, malo je suh, pa ono, pada. Ljudi, tako da... Kaj bar posjetio da vidiš gdje živi. Ja, možeš sutra djeci pričati, išao posjetiti trostruku gubicu i da znaš gdje živi. Sjedio u avli s ljudima, sjedio sa njima, svima. Sat i po. I nisi mogao snimit. Džabe, Hame. Samo stoka okreće očima. Tako, bratu, mogu gledali, nemojte tako okretat, očima pružite ruku, ljudi, priđite, pozdravite se. Kako tako moga predivnoga brata? Glave, što to radiš ti s očima? Šta okrećeš očima je? Imate šta reći, recimo? Brate, evo godinu dana priča. Pričamo ti, bratara, džaba ti pričat, vide ljudi. Ispričali se mi, vide tvoju reakciju, da ti ne bi još ko nešto pričao, šta ti je, bratara? Nego kad ćete ti, Fehim, doći da me ubijete? Jer... Ja ne znam, brate, više... Ima linija se napravila. Red ljudi se napravio što će da me ubiju. Pa evo, vi ste prvi negdje bili. Jesi ti zboga bio prvi neđe? Pa eto, ako nema šta u planu ovo nekoliko dana narednih, ajde. Samo, brate, vrate posao, jeboga ti. Nemoj meni kurlatat. Nemoj tebi šta? Imate šta reći, recimo? Evo, godinu dana pričam. Nemoj meni kurlatat. Kroatat? Četova, Jiren, ovo ti je originalni, PlayStation sa originalnim akauntom sa najvišom onom premium. Ne mere se ovdje jedino kad bi ga ono, kako se zove ono. Ne, ja sam odlučio da hoću premium, da hoću. Ne, brate, samo stisneš tipku, radi, šta imam ja ići instalirati. Tu žava za su... Sad ću malo ko bratara biti ono. To, kad PlayStation uzmeš, to moraš napraviti odluku kod nas u Bosni. Hoćeš da ti budu krekovane igrice ili ćeš da ti budu one fino originalne i to. Ako ćeš da ti budu krekovane, onda možeš iskidati s torrenta, ali moraš nešto učiniti PlayStationu, nešto, ne znam šta nisam gledao, pa onda to more. Ali ako to učiniš, more samo to. A ako ćeš originalne i premium, onda more samo to i onda da ih kupuješ. Ja jednu noć rekao 1000 eura za igrice, za citat bratare, gotovo. Kako da tražeš danice hvaliti na 5 franaka, oni bi najsretnije bili da su se ovi htjeli biti sa njima. Garantuju ti životom. Nego, da skontamo sad nešto. Jel ovaj reče kroatat ili kurlatat ili šta li već? Imate šta reći, recimo? Nemoj meni kurlatat. Maj, kroatat, suga, boj me tako zvuči. Šta su vam Hrvati sad radili, kroate? Šta su vam ljudi radili, ba? To su ti, Ando, svi ti hrabri. Mod, ja, moraš ga modat, moraš ga nešto. Ovako, brate, uđeš, imaš, još uzmeš sebe onu pretplatu, finu, skupu. Izađu igrice, dobiješ svaku, skineš na sahat, igraš, ne moraš je ni kupit. Hajdi, biži otale. Bog da opereš nož, jel de, brate moj? Ko zna šta je tu bilo na podu, čovječa? Ko zna šta je tu na podu bilo? I ti si uzeo sad taj nož, bez pranja, bez ičega. Zato ja kažem, 3 godine meni prijeti ovo ono, kad me vidi uživo, sasade se. I kakve je... Brate, o čemu ti pričaš? Kakve ti veze to ima sa ovim sad ovdje? To se događa, to se zove salama brain freeze. Mozak ti otrne kad pojedeš previše salame. Džabe i taki ti je život, Hambo. Takav ti je naš narod i ti njega ne možeš promijeniti, niti... Kako? Bilo šta, niti... Znači, koliko god pokušaješ za naš narod... Kasnije, Hadži, piš neće da govori. Brate... Pa nisu mu vjerovatno rekli, bratara, samo nemoj snimati s ovim čovjekom, nego i objasnili što kasnije.
Ja sam ti rekao kako je to izgledalo. Znam s koliko si nisko, bratara. Ja ti rekao. Čovjek izašao u bade mantilu, možda cigaru zapalio. Došao mu sin, rekao mu, evo sad će iz Dina Abdijel, kaže, nemoj majke, sa njima da me povezuju. Haj ti, kaže, pošalji ih. Radije nek me povezuju s ovim, vakim, kakim ovim gašenjima, ovim čudima ljudi, nemoj da me povezuju sa ovim humanitarnim lopovima. Kući deo ove sljedeće ubaci. Ja ti rekao kako je bilo, čovječe. A ti džaba nećeš da skontaš. I samo pišeš poruke, znaš šta čovjek radi, ovako tu radi, frajer, vidi ovo. Vidi da ti je došla poruka na... Stavite na ono spam. Pa koja si ti, mustra? Ko si ti? Možda ćeš saznat. Niko je ništa, brate. Dobro, znam ja sad. Što si mu išao ako je niko i ništa? Eto, nek si ti nešto jebote. Šta? Hando, kod nas, kogod izađe iz zatvora... On je zajeban, jel? Komi? Pa su, očito kaže. Nije, nego ćeš ti bit, bratara. Majke mi moje, traži Belaj sa Hadžijom. A? On će bit, bratara. Joj, jarane. Narod misli da je on zajeban, na primjer. Meni nema zajeban. Pusti. Ti si jedini taj što je to među nama, bratara. Ja to ne bi radio, a ti kako hoćeš, brate moj. Ti kako hoćeš, a ja to ne bi radio. Ja ne bi. Ja bogam ne bi tako pričao. Za Dubka je isto ubiti 3 ili 3 metra drva ne kuži, Saladin ne kuži ništa. Šta će on kuži, brate? Šta će on kuži, ne zna salamu, gledaj kako kida salamu, gledaj kako salamu kida, bola. Pa u Haga treba radi zločina, gledaj šta radi. Plati bura za 2 franka. To je zajeban. Da se robio 1.000.000 godina, šta se ti, šta je zajeban, ko je zajeban? Ajde, bolan, nemoj... Mogli bi mi, brate, o tebi sutra ova vazu čitat. Meni to zajeban, nemoj men glumit. Nemoj glumit! Čovjek se povuku. Brate, glumit, lik pobio familiju. Rokno. Pa ti nosto... U mirnije vode, naravno, to je prošlo. Pa kažem, sigurno je se pokaju, nismo razgovarali sa njim. Jest, brate, neće moći večeras zaspat. Jer nije uspio snimiti video sa Izudinom i Hamdijom. Neće moći čovjek zaspat. Upravo zbog tog što je prije. Čovjek, eto šta imam dalje reći. Ali, ako si nekom nešto obećao, trebao si da izađeš, iako nisi mogao. Pa obećali ste vi Medini akciju humanitarnu, krenuli ste sa njom, napravili ste video, uzeli ste pare. Pa kad nije niko ništa uplatio, šta ćeš kad obećali, ali nema pregleda. I onda ste odlučili da prekinete tu akciju. Obećali ste meni doći kod kuće da me ubijete. Tih Fehim. Obećali ste Amiru pobiti čitavu familiju nekoliko puta. Šta ste sve još vi obećali? Ništa niste uradili. Zato kaj, Hamdo, nemoj, nije ljudski, čovjeka zovneš i kasnije sneš da javiš. Jebi ga, nije to. Pa, brate, kad skontaš ko je, da bi se nije javio. Nije to. Šta je, brate, jel ti se sviđa? Haj sad za njim u auto, ko ono filmska trka, znaš. Ja mislim da treba biti čovjek, a ne čovjek. Kada nam majonezu otvori, onda ga vidi, Hamdo. Jesi ti sad svjestan da si ti pokušao moći hljeb u majonezu? Hajde, brate, pažnju, molim vas. Zipa ovo sad. Pokušao si moći hljeb u salamu i kad si vidio da ne može, pokušao si u prazan prostor. Svaka čast. Obrati pažnju sad, samo molim te, obrati pažnju. Ja mislim da treba... Pokušao moći hljeb u salamu i kad je vidio da ne mere, onda u prazan prostor. Tu more, kaže, i nastavi dera dalje. Treba biti čovjek, a ne čovjek. Kada nam majonezu otvori, onda ga vidi, Hamdo. Tvoj, znači... Nije što sam ja imam obraz, karakter. Ti? Dragi moj brato, ne da ga pod Bogom niko. Nema boljih čovjek. Ma nema, brate. Pa eto, koliko imaš obraza, karaktera, kako ime imaš? Neće Hadžija da se snimi sa tobom. YouTuber je broj 1 u državi. Što obeća? Možemo sam pogledati. Zašto vi toliko, jel vi želite da se vama nešto dogodi loše? Zašto? Imate 5 djece, ljudi.
Daba, drugu majonezu otvaraju čovječe. Zašto želite sebi zle stvari? Da ne ovdje, na primjer, gdje obeća, ili bilo šta da ne ispune ono što kaže. Ja ga kažem, eto me, znači nema da neću doći. Mora me samo smrt spriješ, ništa više. Evo znaj, Dudina. Dobro, ako ti tako kažeš. Kako je, eto me, nema dalje. Ali da on nam da nije obećao. Ja bi rekla u redu, ali da iđu, rekao, izvinite, molim vas, znam. Neće čovjek da vas primi. Kako ti to ne razumiješ? Ne želi frajer da vas primi, kaže, hajte, kaže. Ajmo li će lijepo razguliti. Neće lik da vas primi, ba. Ne možeš ući u kancelariju, hajde, kaže, razguli, ba. Ma, čao! Da se prešao toliki put. Obećao sam, ne osjećam se dobro, u redu, ja bih rekla, u redu je, ljudski, puštena i fino, hajde, u redu. To ti je naš narod. Naše. Brate, kako vi možete jest hljeb i majonezu? Ali kako mogu kraj puta jest prašina? Umačeš hljeb u majonezu? Kako? Narod najgori, samo nemoj, kažem ti da jedeš, piješ, nemoj da tvoja djeca imaju, samo daj njemu. Puše nam vjetar, zato sam... Po ko je kome strajkove udarao, ko je kome poturao, ko je nekoga lago i to? Sam stavio bubice da nam... Bubica ti je inače srednje ime. Do Džeslovo stali, mi smo ljudi stali pored rijeke, znate kako lijepo povijek. evo dole. A što ne pokažeš sad da vidimo gdje je ta rijeka? Autoput. Na svi cesti. Jao. Ne mogu ovo čitat radi Ismara, ali... More, to bi bilo dobro. Kako lik jede, Bog te mazo. Ako hoćete na dijetu, recite, pa ćemo gledati stalno Hamdu kako jede i Ibru kako jedu. Smršat ćete svi po 20 kila. Evo, auto je na svi ceste. Nije na sve ceste, nego sa strane ceste. Parkiramo sve. Vjerujte da nismo, znači, ni dočkovali. Dočkovali nismo. I doručkovali nisu poletili snimit vado, ja ustao s doručkov, popio kafu. Sjedio malo, otišao, kasnije zaspao čovječe i onda, ha. Puštam ljudima u kuću, čovječ. Halo, dragi moj. Koliko ima ovo? Joj, 8 još minuta, to je 15 ako ja nastavim. Dovoljno, bratara. Imam ja za klipsa, hoće Hanifi doći, Kona hoće. Ne merem ja ovako po svu noć golant. Odo ja sjedit, malo šutit. Ovo je zeditat, poslaću ti link pa ti tam prihvati da se. Mingiling. Hajde, bježite odavdje. Nemojte takvi biti zaista i budite predivni zaista. Komšija, želim ti ugodne snove. Malo okupaj se, otuširaj se, pribriš, nemoj takvi znoja vlijegat, smrdit ćeš. Laku noć, haj. Ne mogu, želim mu sve najbolje zaista. Hajde, bježite odavdje. Selam aleikum, dobra večer, dobrodošli na kanal Black, moje ime je Asmir, svi znate ko sam, jel? Pretpostavljam da znate. Ako ste već tu, šta ima, kako ste, jeste li mi dobro? Samo šalj, saga oko Fikreta Hadžića zvanog Hadžija i šumskih trolova, šumskih patulja. Ali poslaću ti 4-5 linkova i na ove live-ove originale, što sam sve tam, kad ti pošaljem jedan, ja ću to tam prvo popaliti pa ću ti poslati samo jedan. I kad ti iskoči ovaj jedan, sve će ti jedan za drugim iskoči da prihvataš. Samo jedan prihvat, to ovako tabelirano izide. Kad se naime nastavlja, taman kad smo mislili da je to gotovo, da je to riješeno, da je to završeno, Belaj se nastavlja, ljudi moji. Nastavlja, mora se nastaviti, to je jednostavno tako. Naime, čisto radi podsjetnika i radi uvoda, jučer su šumski trolovi išli da pokušaju snimiti Hadžiju, koji je na Lutvin poziv, kako sam danas saznao. Cijelo koliko mi najeba smo što su oni išli, nisu mogli, a uopšte ih Havaz nije ne dohim, nego evo opet priko njega gleda. Pa moj brato, ako hoće, nek meni ošine strajkota. Šalje, ja sve pritišćem. Cijelo kako najeba smo što su oni išli, nisu mogli. Oni su kao hteli, ali nisu smeli. Odlučio jednostavno da im kaže, odjepte, neću. I onda su napravili neki rant video gdje su kukali, plakali i vrištali, oni su tamo htjeli se... To je dreka cika priko meraji, to je... Mislim,
čuko kakav. I mi smo njima trebali povjerovati. Lutva danas ode kod Hadžije, brate, mislim, ode lik. Kod Hadžije, pizza dovo. Reći. Ode, brate, kod Hadžije. Hamdije! Hadžije, ode kod njega, fino tamo čovjek, fino se ispričao sa njim. Hadžija kaže da je Hamdo tolika vagina, da on nije riječ progovorio. Pazi, brate, ovo. Brate, mal nisi u šahtu završio jeboti glavu blentavu svoju, šta ti je onako bilo? Kako nisi tako staložen, fino, miran, da se more s tobom progovoriti, da se more s tobom GTA 6 poigrat. Hajdi, biži ovdje, nemoj kuca, gdje si? 5 sati se voziš u autu, da dođeš da snimiš nešto, da malo pregledi, gdje se senčiš šta ima, da krenu malo pregledi, da se malo vrati kanal u život. Jebla ti sebe i tam je ovdje si u isto vrijeme naješla, vidi ovo seko. Otiraju te ko zadnjeg cuku, ko što jesi, jel? I ti, brate, se još izvinjavaš, kažeš, izvinite, ono, kao te izvinjavam se. Hadžija pričao, možete pola čitav live ovdje. Pričao Hadžija. Jutro vas u opštini Vitez, nakon vječanja, sinog nekog vječa, proglašen dan žalosti jer ih je Hadžija potopio, ko što ja potopim 2 Red Bulla. Ali to nije bilo Ramunima dosta, znači njima nije dovoljno, to ti je mazohizam, brate, na nivou. Pa, brate, njima nikada nije dovoljno, vidjet ćeš sutra nove pustolovine Toma Sawyera i Huckleberry Finna kad ovako stanemo oko 11 prstima to raditi. Brate, to će biti predivno, zaista. Ne znam nija čega, na nivou smajla. Takav mazohizam, niko ni živ do sad nije vidio. A živli. Da bi, na Lutvenom kanalu, da bi danas iz Gina objavila video. Ona je morala hitno kod doktora šta se desilo, čisto da zna. Vidi kako uzare Lover Ted kad ne sluša oko Federa šta treba. Gledaj sad, pola providan, pola nije uopšte, gledaj kako je ujebuka. To je kad se hoće pametan praviti preko, ne mere se preko tastature, Lover Ted učit. Nemoj dirat, to samo ostavi kako je. Znate da je clickbait, da bi polovicu je videa pričao o Hadži, prvu polovicu ne... Nećemo to mi ubaciva, riječ je voditelj ko je tude. Nemam pojma što je pričao, sam na preskake išao. Recimo, nek sutra ne dolazi. Vjerovatno pokušavaš opet da se nešto opravda, da se nešto izvade, šta li već, ko će ti znat. Saznaćemo večeras, jel? A prije toga hoću da vam nešto pokažem. Čisto da vam pokažem kako izgleda propadanje. Kako život, brate, izgleda kad se ti emotivno, intelektualno i u svakom drugom segmentu. Pa dobro, da li smo baš morali i ovo gledat, ove live, haj klipove, ovo planski što nas hoće poniziti, ali da li smo baš i ovo njihovo, ali et, haj, pretrpit ću se. Segmentu propao. Gdje imate? Vid sad ovo. Onaj pa drkno, stižu pare na vesen. Na vesen, on družio, ne mogu ja ovdje, mam da ovdje pola odnese. Dragi Bože. Samo Bakiru da kajem, nećete dočekat da ja pandrknem pa da morate Janjova dokretat. Top rezultati moraš na UKC Tuzla provjeriti. Prije ćemo mešćini tvoje Janja dočekat, da uzimamo, okrećemo, da dođeš sa nama, sjedneš kao silueta, da bude situacija kao da si tuda sa nama. Pričamo o ljudima koji javno kažu da će slaviti nečiju smrt. Nemojte ovako, ovo je ružno. Nemojte ovako ići okolo, slaviti šta drknu, niko ništa drknu, nije jasna. Pan drknu to kad osoba umre, nemojte ovako slaviti tuđe smrti. Dragi moji Bošnjaci, nudi mi Clinton, da se. Ja bih to razumio u životu da ti je, na primjer, taj neko pobio familiju, da ti uradi užasne stvari, da je to neki zločinac, da je to, ne ti pojma šta. Nego ide lik za vama i ljudima govori ko ste i šta ste, brato moj. Kotromanić je stara famalija ovdje, ali vidi donira. A otkad je famalija ušli ovdje, pa svi nas prate. Pa. Džezba paša naš dobri. Ma Džesi, Kotromanić, jesu te krunisali? Evo, Brazu, dobar dan, laga sam ti ko pero, znači. Pero 130 kila do duše. Hvala ti buraz na 5 markica. Nakon sam ove alerte promijenio nešto, vidjet ćemo kako to izgleda. Dakle, pričamo o ljudima koji žele smrt nekome i pravit će partiji slavlje. Što se tiče te iste smrti. Brdeha. Samo zato što otkriva ljudima ko su i šta su. Ili kako ona kaže, nerviraju je. Nemojte se tako tuđi donatori nervirati. Vi možete potpuno egzistirati odvojeno od nas. Tamo sa svojim community. Mogu vam ja podići forum na Flarumu ako hoćete. Evo, članstva moramo povećati, vidiš, ne vidi se. Dino, hvala ti za članstvo 2 puna mjeseca, sad imaš zelenu kacigu. Sad si Darth Vader.
I found your leg of fake disturb. U mene nema ovdje nikakvih kaciga, ja sam to pogasio, ja ovo radim za državu, onako. Bing. Tako da, u mojim očima, barem ja to tako vidim, činjenica da bi ljudi slavili nečiju smrt, za mene nije nimalo drugačije od toga da su spremni ubiti tu osobu. Znači, po meni... Šta pokušavamo ovdje danima, mjesecima prikazati? I ne meremo, moramo sačekati da oni to izuste, da prekipi, da. Hadžija po kontekstu ubice i Ramulj kao kontekstu ubice, to ti isto. Barem ja to tako vidim. Jer ja kao ja, žele Lutvinu smrt će navodno slaviti. Znam se to je bolest, brate. Fuj! To je gadljivo tako slaviti smrti osoba. Bolest. Lamke, kad dođemo u Mostar kupčiti kacigu. To je bolest, ljudi. To je bolest. To ne postoji drugačiji način da definirati kao bolest. Nazadnost. Ja ne znam šta drugo reći na to sve. Nazadnost. Benjo je dobar, eno ga, leži, igra igrice, kupio nakav voz, danas neku novu igricu, pa mu je to zanimljivo. To možete ovdje gledati ako vam se da, meni ne da stvarno, jer ovo je, šta ću gledati ove budale. Njihov live inače je strašno ovako poučna stvar. Ono što ja hoću da gledam, jeste ovo. Da vidimo kako... A dobro, priznajem je bio prikodan, što ne gumša, što klimu sebi ne uperde. Se ne ida 30 eura, to ti je već 50 maraka, mada nisi trebalo, eno jedan izide kako ugleda. Jel, kad neka pomodrila večeras, pa ne znam, nije nam dugo palio kaside, ilahije, šehide, da gledamo, da odaberemo stranu, da nam Clinton šta ponudi, da nije dugo mogu je večer. Haj za jacije kad Kemica sjaše. Ovako, onako, šta se dogodilo, brate? Šta se dogodilo? Kotromaniću, šta ovo, brate, bikama sponsor? Ovo nisam dobro namjestio, alerte, morat ću ovo ponovno napraviti. Haj, sačekaj ćemo da ovo ispišti. Malo ga zumbiraj, Kirko. Moramo ovo praviti ponovo, alerte. Samo sekundu, mislim da bez ove moja žena. Samo sekundu, tu dolazim. Kad će nam relax mod? Ne znam što nam onaj isto ne upali ota. Bio je, zalaufo se 2 dana kako ja haman file ni ne tražim ni on. Pa nemoj tako, niti ne lajvate. Moraš pokazati našim ljudima stranu da odaberu. Dok se to niti ne dešava. Primjer da nam sti šta. Kako gori ova cigareta. Kao neki pješčani sat da se... Pardon. Pa ne! Šipa banke. Jel ispištilo ovo? Jest. Kotromanić hvati za 5 članstava, druže. Sad ima puno više ljudi sa ovim tetovažama, ovim šejtanskim. Almera muljira, Almera muljara. Ko što kaže onaj... Jel Real Madrid, jes Laganini? Da vidimo šta danas ide. Prvo ja bih pitao Izudinu. Kad ne prodera ovdam sve. Izudina, zašto izgledaš kod da imaš peglu špageta na glavi? Znate, ko ti ovo radio? Ko ti je radio? Ne valja. Ajmo. I dobro mi došlo današnji novi video. Ja još, mislim, ono što mene fascinira u svega ovoga jeste da Izudina još uvijek nije skontala da je ona žensko. Novinarka. Ovdje piše Izudina Ramulj, video novinar. Brate, šta ste radili sa ovom crnom bojom? Niste namjestili samo ti šta je ovo? Dragi moji, evo vaša Izudina se vraća... Boga mi, moja nisi, čija jesi, neka si, to je njegov problem, moja nisi, haj ti odabi. Od doktora, danas sam išla da se naruči. Znači, jučer u kadru nije bilo hađije. Nije ga bilo. Danas se vraća od doktora i hoda svojim drumskim... pristupom kući, drumom do kuće. Makadamom do kuće. I sad mi, kao onako dobri bošnjani, moramo vjerovat na riječ ženi za koju znaš da laže svaku drugu rečenicu. Eto, ona je išla kod doktora, mi joj moramo vjerovat. Moramo joj vjerovat, to je tako, brate. Ti moraš toj ženi vjerovat. Ne mene drugačije. Kod doktora da vidim šta se dešava sa mnom. Bolovi koje imamo... Nisi trebala kod doktora, trebala se otići kod terapeuta. Psihoterapeuta. Neuropsihijatra. Psihijatra običnog. Mogu se otići kod njih, čovječe.
čisto malo, dok te ljudi pretresu, jebote. To šta je tebi, to medicina do sad nije otkrila. Odmah brate, leksikon, medicinski enciklopediju. Nema, kaže, tamo iz Udina, Ramulj, pa upitnik, brate. Nisu skontali ljudi šta je do sad. Skontat će ako Bog da nekad. Leđima neprestano me, znači voli i nijedan lijek mi ne pomaže. Bole te leđa. Pa bolila bi me na leđa da... Trebaš sebi uzeti. Kosmotisk. Sjedim 5 sati u autu da dođem do Hadžije, da me Hadžija potopi ko, ne znam, njemačke podmorcene brodove u Drugom svjetskom ratu. Znaš te negdje sa brodovima, ono kao potapaš brodove? A šta ti znaš? Sve nekako sam ovih dana odbijala da idem i doktoru i da posjetim doktora, jer ja sam tako... Nemoj tako odbijat se kad te zove doktor da ga posjetiš. Ja sam skoro jednom gledao, jedna žena tako posjetila doktora. Bio onaj, kak se zove onaj doktor što prigleda trudnu ženu. I tako prigledao i vidiš čovjeku nježnu. Hajde izvini ti dok ja do prigleda. Bija ti će doktori posjeti doktora jedna te ista stvar. Jesi li ti? Ne. Ja ne volim inače posjećiva doktora, ne znam zbog čega, ali doista nemam nekako Možda se bojiš boce? i ni voli. I kada sam bila trudna i porađala se, uvijek sam čekala I kad si bila trudna i porađala se, nisi išla doktor, jel de? Ma jok. Ginekolog, ja. Mene zaboli, inače ne volim doktore. Ali Bog Pa dobro, ne voliš. Imaš jednog kod kuće. Doktor, čovječe, doktor medicine, jebote. mi došao je kraj, znači što se tiče bolova, ne mogu više izdržati, ne mogu Da me dobro završi, u pravosti, Jamila. spavam po noći. Stani malo. Tebe bole leđa kad spavaš, kad hoćeš spavat. Jer, brate, nešto mi sad ne izgledaš kada te bole leđa. Stojiš, jebote. Šta god sam probala, ne ide. Možda da sam pitala za vaš savjet neki. Vidiš i Seka viče šta god je probala da je propala, pa je to ti je s kim si taki si. Možda je neko se susreću sa ovim u mojim godinama, možda je... Evo, mogu ti ja dati savjet. Ja sam susrećao s tvojim godinama, ali nisam ih imao. Ja ti govorim, evo, daću ti ja savjet. Odeš kući. Čiku. Ima zid. Prvi, dobar zid, najbolji zid koji vidiš. Ne, da je najčešći. Da nije tako. Pun vlage, znaš da je bancija. Odmakneš se 4 metra. Aproksimativno. I zaletiš se koji stopa pukneš glavom u zid. Nemojte ovo, don't try this at home, ovo je nasilje nad samim sobom, nemojte to. Neće ti ništa pomoć za bolove u leđima, ali će te glava toliko bol da će zaboraviti na leđa. Živi, Joj, kak li će biti brda u GTA 6? Koji li je najveći, koliko li ih ima ukupno? Kažem da će uspjeti. Eto, pokušaj. Kažem, taj neki prelaz pa djeluje na mene, možda svega i svačeg ima. Kakav je prelaz u 35. 6. godini? Da znam da se ja pripremim na šta prelazimo li na heroin možda? Došto prelazimo ljudi? Ja sam iskreno bila zabrinula, ali nisam nikome otkrivala. Jučer smo bili I onda sam odlučila napraviti video da bili na put prema Tuzli, gdje je bilo nekih komentara, ali evo ja ću vam doista da odgovorim ljudi. Hajde, odgovori na, molim te. Ja čekam odgovor, čovječe, pa čekam odgovor, odgovori mi. Ja sam otišla da snimim priču. Neko ne podržava tog čovjeka, neko podržaje. Jel ga ti podržavaš? Ja mislim da ga ti više ne podržavaš. Ja mislim da si ti došla gore sa idejom da ti njemu sad se umiliš, uvučeš mu se u guzicu, da te ovako nogice samo vire, ovako. I onda, kad si skužila da nećete čovjek da te primi, kaže mrš mi zavlije, onda je nastao Belaj. Sad ide Belaj živi, ne valja vakije, nakije, a jučer bi bio opravdan, znači ne bi niko bio bolji od njega. Da ti garantujem životom, pa znam kakvi ste. Imala sam mnogo komentara. Neko puče jebo mati. Ja sve manje i manje komentara imam na ovo zlo što me spopalo oko mene što lijeće. Eno, Hanđe! Suncu pičku da... Hanđa, jeblo mi, Hanđa. Aj u videu, jeste u videu. Ja. Biješ iz Udina, bog te! Neko ne podržava tog čovjeka, neko podržava. Imala sam mnogo komentara zbog čega... Bježi iz Udina, eto ga! Idi ti biži će, eto ga, jarane, biži! Halo, ti biži otal! Biži ženo, eto ga! Mene Hamidža u glavi. Šta sam danas gledao da je dužan 320 maraka? Banci neđe. Pa ostalo mi neđe pozadnji mozak. Bježi jarane, bježi! Elnure, hvala ti za subscribe. Bježi, jedna ne bila, čuješ li da puca? Se podržavaju. Pa hajde kad... Može biti da je Smile došao sa onim dronovima. Bolje sagledamo, bolje stavimo. Ali znate ljudi, uvijek treba ljudima pružiti drugu priliku, uvijek se ne... Vama ne treba ništa pružiti. Osim... SLR! Puta u zadu. Pokaj, možda nije ni on namjerno tu radio. Tačno ima onaj delay između kad more puknut. Nije, brate, namjerno ubio 3 osobe.
Znaš ti kako je to bilo? Sad ću ja tebi Bone ispričat. Slušaj. Slučajno bilo. On je skratio pušku. Gurno je pušku pod... Priča on jebote. I papovka bila, papovka. I brate moj, on ti otišao. A za nije njih namjerno ubio. Nije. Nije. On ti ubio prvog slučajno. Slučajno. Omaklo se. A i drugog je slučajno. Zati drugog. Ja, isto tako, slučajno. Isto. Dogodi se da upucaš dva čovjeka hladno. Dragi moj bošnjaci. A to se događa, čovječe Božiba. Događa se, upucaš dva čovjeka. A onda trećeg tek tako slučajno pogodi. Ali tog trećeg, njega je slučajno. Je. Pardon, njega je slučajno. Ovu prvu dvojicu... Ali ovaj treći mu se onako slučajno. Nije upucao dva čovjeka, tek tako. Ali ovaj treći, ja mislim da ovaj treći bio slučajno. 100% je slučajno bilo ovaj treći. Ovog trećeg je, znači, njega je probao promašiti, a njega je pogodio. Dogodilo se. Nije ništa je pucat. Nije on to htio, ali jednostavno dogodilo. Arzina nogirala Izudinu, to ćemo mora gledat. Imam osjećaj da mi će se nešto sviti Arzina narednih dana. Če si to vidio? Ima li kakav link? Pokaju što je to uradio, nisam imala razgovor sa tim čovjekom da bi nešto Pa što onda pričaš o tom čovjeku? Jebo materiju je dlake neke pušma. Što tvoj muž, onaj mali, kratki, znaš ga, bo na 1,20 m. Brate, što on stavlja slike sa tim istim hadžijom na thumbnail? Clickbaita lik. Niko nas nije izradio. A jebem ti zemlju. Oj Allahu, evo ga počelo je. Znači, nisu ništa izgubili. Niko ih nije izradio. Dobro. Vozili 2,5 sata. Ja mislim da, ovako, kad smo mi danas, recimo, direktno slušali tog čovjeka kojim su išli, ja mislim da direktno on laži direkt sve kako je bilo. U jednom smjeru. Došli. Sat i po vremena sjedili i čekali. I lik im rekao, ne mere, neću. Neću, kaže. Neću. I nije vas niko izradio. Izvini, molim te, ako to nije izrada, šta onda to jest? Šta je onda to? Jel ti znaš uopšte šta ti govoriš? Znaš šta je? Znao, priča ovo me i gleda upod. Gleda upod, lažeš, ono svjesno. Gleda upod. Allahu, dragi jedini. Zato s nama ovako zatvore nas dvojeću s jednom osobom što je ispitat treba. I ništa nju i ne ispit, ovako mi se posvađamo, on sam ovako gleda. Kad zaplače, to je. Eno ti prođe Hamdu na traktoru. Mi prođemo kroz sve scenarije šta se tu sve moglo dogoditi. I pod kojim i on kad zadriječi, to se i dogodilo. Može sam sebe da izradi, a ne drugoga. Evo nešto... Znači, može sam sebe da izradi u životu, ali ne može drugoga. Hajde reci, hajde, budi čovjek pa mi reci. Šta ti konzumiraš? Jer ovo nije kokain, ovo nije trava, ovo nisu tablete. Šta ti konzumiraš? Kakve vrste droga ti konzumiraš? Jer pazi... Droga zvana lopovluk. Ove izrade. Ove izjave, pardon, o izradama. Ovo moraš biti narkoman, teški da izgovoriš. Moraš biti. Onda ja sam otišla sa tom namjerom, znači opet sam vam rekla da snimimo, da pokažemo ljudima kako ne treba biti. Otišli ste s namjerom da pokažete ljudima kako ne treba biti. Hajmo se kladit. Da bi vi gore pravdali njega. Rekli bi, ja bi tako, u pravu si, nek si ih, brat. Ma nek si rokno, care. Ajmo se kladit da bi mu vi rekli, sad nađe dok 4. jebe mu, robiju mu jebe. To bi vi rekli, ba. Nemojte ovako psovati, zaista. Nego sad se vadiš, sad okrećeš priču, samo zato nije htio da vas primi, ba. Majko, mila i draga. Kako treba raditi? Dobro večer, uvažena poštovana gospođo Josipa Prpić, kako ste, da li ste dobro? Bolje stvari u životu, kako se treba smutiti za bolje, a ne da se... Jeste bolje stvari u životu, inače, jedna od najboljih stvari u životu predstavlja otimanje novca ljudima u potrebi. To ti je jedna od ovako boljih stvari od ubistva u životu. A i ovako isto strajkove slati ljudima kako ne treba. Snima, na primjer, i da podržavam to. Nikad u životu to ne bi podržavala, ja sam uvijek protiv toga. I sad kažeš ovako da ćeš praviti party kad neko umre. I zašto bi se uopšte snimala s čovjekom? Gdje ćeš, sekačico moja, tako lošu stvar raditi? Da želiš slaviti nečiju smrt, to nije lijepo, no. Koji je radio to što je radio, ako to ne podržavaš na neki način. Ali eto, da vam ljudi kažem, tačno sudbina se ne može izbjeći, bilo kakva, to koliko god čovjek izbjegavao,
nešto da se desi, uvijek se okrene na drugo kad je Bog odredio. Brate, šta ti pričaš? Ko izbjegava sudbinu? Ženo Božija, de poveži ove rečenice malo. Šta je ovo? Povezao bi Fehim, ali kad bi mi povezali njega za radijatore ovako u stanici, da policija izide i ispušti jednu. I da se ne obrće ako hlupne gore, ako zvučiš tako da je upalo od nekle nešto. Sam da izidu na 5 minuta, povezao bi to Fehim. Da će se tu desiti, vjerujte mi da će se desiti. Evo reću vam par slučajeva. Haj, molim te, reti par slučajeva da čujem. Evo mi smo imali, na primjer, 3 udesa. Evo sad To ti kažeš, ja nemam pojma da si bila u jednom. Šta ja znam što me briga. ću vam uzeti. Evo ispred svojih skoro vrata sam znači imala. A čekaj, ovo je ispred tvoje kuće. A što ti nisi nama snimila video kod doktora kojeg nema? Znači, jučer nije bilo hadžije, ali je bio video hadžiji. Danas nema doktora, ali je video o doktoru. Šta će sutra biti? Video o Hamdi, ali nema Hamdije. Nigdje žurba nije pristigla, sad ću vam reći i ona minuta vožnja dok otkuca, znači ne može se izvjeći. Mi smo lijepo... Otkad Bog otkucava minute. Jesam ja šta propustio kad sam išao na vjeronauku? Ja i Hamdija uživali, znači sa svojom... Propustio si sad ovaj dio koji je, to se ide u augustu, Samiru, na popravni i on ti na popravnom dodatne lekcije da te kompletira. To si propustio. U shoppingu išli smo čak prvo, jednostavno, kako bi vam rekla, da Bog dadne uvijek nešto, evo sad ću vam reći ispričati, inače... Ama šta će Bog da ste dogovori sama sa sobom? Ženo Božja, šta... Pa ono što Fehim zapiše na papirić pa uplate 15.000 eura u Bosnu pa ću ja i za klevetu odgovarat. Hajdi maršu pip! Pričaš ti? Kako su ovo nebuloze pa? Šta je ovo dan te jebo? Čekaj, aj molim te, aj poveži ovo. Uživali, znači, sa svojom Berinom u shoppingu, išli smo čak prvo, jednostavno... Vrijeme ljudi palti. Uvažna, poštovana gospođa država, evo srce, to se zove samo ozljeđivanje prilikom privođenja te eventualne povrede. Vidiš, to znači, to se sve zove tako. Jo, vičem ja, nije isto sad da ga hljoznem i da ga službeno hljoznem. Demi, ota, papir, kakao. Klimu čini mi se. Kako bi vam rekla, da Bog dadne uvijek nešto, evo sad ću vam reći ispričati, inače... Haj poveži, evo ti sve na svijetu, haj ti ovo poveži u jednu cijelinu koja ima bilo kakvog smisla. Znači da ima smisla čovječe, znači da liči jebote na nešto. Haj molim te, ako iko može. Ako ikako može. Kod Romaniću hvala ti još jednom na članstvima. Zaista zahvalan sam vam svima što imate nerava za moje deranje. To sam najzahvalniji. Onda i za pare i za vrijeme, za sve sam vam zahvalan. Može li mi neko objasniti kako da se ovo poveže? Ja ovo ne mogu povezati. Ne mogu Bog dragi povezati u jednu cijelinu. Ja nije nekako ujutro da odmah ustane i da kaže, haj žena, spremi curcu i idemo u kupovinu. Ja sam čuo da je Hamdija taki ujutru da on tebe probudi sa kahvom. Doneset ko ajseli, čovjek. Što je svako jutro kaže, ti si moja voljena, ne volite niko kao ja. Okej. Hamdija hoće kupiti sve, ali sada da ujutru kažu, na primjer 8-9 sati, da mi idemo negdje u kupovinu, tu je malo teže. Taj dan sam... Pa normalno kad ustane čovjek u 11 je put. Malo frajer odspava duže. Ja sam jutros u 11 usto, sutra ću opet, ako neću u 12. Jebi ga, neku večer ste, brate, lajvali do 4:30. Hej, do 4:30. Brate, zamisli ti koliko ste vi retardirani. Nemojte ovako vrijeđati. Ljudi, nemojte molim vas ovako vrijeđati. Ljudi, nemojmo se, volimo se zaista. Meni puno dnevno sat i po vremena provesti na ovome, čoveče, ne mogu više. Iscrpi me. Brate, vi ste do 4:30 sjedili i lajvali. Do 4:30. Pa koja normalna osoba to radi? Hadi, nemoj tako ljude vrijeđati, ja sam znao pub ga počitao u noć. Idete jedni s drugim. Kažem Handi, prije što smo krenuli, kažem Handi, rekao Handa nešto nije u redu, dok ti mene zoveš da idemo ujutro u kupovinu, kaže on, hajde, šta ima veze? I kakve sad ovo ima veze i sa čim? Šta ti pokušavaš reći? Šta? Ovo je neki lažni portal od Adoksa, tam što članke objavljuje lažni. Wow. Leko još jedan za tlak da ti pošaljem pozdrav veliki za sve u četu. Jarani, može li kakva da mi smiri, da malo spusti tlak, da se ne zacrvenim?
Hvala ti na 7 kanadskih dolara. Kako mi je drug, jel dobar? Šta ti hoćeš reći, Sudina, sa ovim? Ja ovo ništa ne kontam. Ubij me ako ja išta ovo kontam. Cijeli dan sjedimo kod kuće, možemo i mi nekad izaći i potrošiti vrijeme. Vrijeme se ne može potrošiti. Vrijeme može proteći. Pretpostavljam da si htjela reći potrošiti pare. Valjda. Ljudi, sad ću vam reći, samo da vam ispričam šta vam je sudbina. Znači... A daj mi što mi gatat? Gataj. Hoj, brate, gataj mi. Dobili smo gratis da nam ciganjka. Što meni ispričaš šta je sudbina? Jel imaš ti neku kuglu? Čarobnu gdje ono vidiš? Evo, predviđam ti. Jel da, dok se ja sam pogodio? Pa znam ja. I da ćeš raditi live sutra. A ja ono neću. Šta je ovo? Bez sudbine se ne može ništa. Bez sudbine... Ej, Allahu. Kaže, bez sudbine se ne može ništa. Bez sudbine se ne može ništa. Without the... nije destiny. Kako se kaže sudbina? Nije future, to je budućnost. Sudbina. Kako se kaže sudbina? Aj, koga jebe? Kako sad ja da odgovorim na ovo? Šta ja sad da kažem na ovo sve? Allahu dragi. Odlazimo mi u Fes, kupujemo stvari koje smo kupili, naravno tu neki zvučnik i to tamo, znaš, Berini. Naravno zvučnik. Pazi, zamisli u životu kad ti je naravno, koliko si ti znači pukao totalno. Da ti je naravno da kupiš zvučnik. Nije Destiny. Znači pošalje mene žena, stavi... Jel Destiny? Yes Destiny. Yes Destiny jebote. Stavi mi onaj... Kako se kaže, spisak mi napiše. Kafa, kolač... Fate je vjera. Zvoni mi uho ko pogodi koji refunda mu donaciju. A ufatio se za lijevo. Banane, zvučnik. I to ti ono naravno, to ti ono normala. To ti normalno ti život kupi zvučnik, čoveče. Normala, ono sastavni dio života. Normala, naravno, kaže, kupi zvučnik, naravno. Kao to se, brate, podrazumijeva. Kao hljeb za kupi, to ti je kupi zvučnik. I to zvučnik, brate, metar visine veći od Hande, Bog te mazu. Tačke, biciklo, šta smo već kupili, Berina sva sretna i mi krećemo kući. Gdje ja zaboravljam neke stvari u Fisu kupiti, ja kažu Hando. Šta si zaboravila? Nocar za zvučnik. Rekao Hando, rekao srati mi, rekao ubes, da ja kupim, rekao ubes, rekao pa ćemo kući. Znači šupa. Dolazimo mi pred... Šta? Da ja kupim, rekao ubes, rekao pa ćemo kući. Znači šupa. Da dobro, gume... Šta je ona rekla sad? Gume idu, ne mere se ni zmakat, tam nisu im mogli tu ni asfaltirat, taj sokak. Šta smo ti rekla? Ubes, da ja kupim, rekao ubes, rekao pa ćemo kući. Znači šupa. I smo ti rekla znači šupak? Ešad lajla hila, nemojte ovako Anu se zaista nazivati gavljivim imenima. Tobe ja rabi, tobe stakvirla. Jesam ti htjela reći šipak, a rekla šupak? U jedne cure na Poljnama, to je isto ovako ko vršak od salame, to čoveče. Da ja kupim neku ubes, rekao pa ćemo kući. Znači šupa. Ja sam uvijek volio kad salamu otvorim onaj vršak, uzmem prvo pojedem, ono nakon nasječem dalje. Protumačite kako hoćete, ali boga mi, meni ovo zvuči kada je rekla šupak. A ko je šupak? Da Hando šupak, jest? Znamo. Gdje se razme? Znači, šta je krule? Nisi niti jel da gavljev, pa ti smiješno. Cijeli parking je pun i dolazimo mi pred Žiroć kaže možeš li malo da požuriš u Besu, nema gdje ljudi parkirat, da bi ja, kaže, aj veli ja ću ti, kaže, pomoći do auta. I Stari bola, tebi, ko tebi veli, ja ovo ništa ne kontam. Nema gdje ljudi parkirat, da bi ja, kaže, veli ja ću ti, kaže, pomoći do auta. I on će njoj pomoći do auta, ali nema parkinga nigdje. Pa gdje on parkirao? Ljudi, znači kada mi je sudbina, opet vam kažem, Bože, a sudbina se ne može izbjeći koliko god je čovjek izbjegavao. Molim te, čisto ovako, čisto da mi objasniš, pošto ja, brate, nisam... Ja to više ni saopštavati o tom čovjeku neću, samo je izbjest, neće i to je to, tu sudbinu i to, da ne bi ja išao jezik otrcavo, ja njekiku, to be. Moći to upućen kako treba. Te mi reci, šta tačno u životu? Neću nikad jest salame. Pa ne moraš, odreži men daj vršaka, ti jedi ono. Izbjeći. Evo, ako možeš samo da mi kažeš, kako mi smrtnici od Boga možemo nešto. Ode mi niš po
stolu lupanje! Kažu, ja djelo, hajde ponesi pjese kad toliko žuri, da napravimo reko prostora drugim reko ljudima da se mogu parkirati baš taj dan. Baš taj dan, inače ne pravite prostora drugim ljudima. Zauzmete 2 parking mjesta. Znači, kako ću mimo... Ozebem ti stomak me zaboli ko da sam čučnjeve radio. Ko ti je to pao na koljena da te snima? 3 minute, kad je nesreća ili to nešto. Nesreća, šta je to nešto? Koje je nešto? Bog te masu. U mene otac plavušan pare šalje, jebote. Lakše je bilo granate slušat na govor, ne daj Bože, svaki dan ovo imat u kući. Zamisli Samire, hvala na 5 eura. Zamisli, brate moj, da svaki dan ti nju slušaš. Zamisli scene u životu. Probudiš se. Ja, evo ponavljam. Na stranu, kao svaku ti pozdraviš svoju ženu. I vidiš nju. Ja mislim da bi ja skočio kroz... Tako je meni prije Nana govorila, prisilit ćeš. Ja rekao neću, kad god sam rekao neću, ja složim kraj stola dole između seće i ja se udarim od prozor, špic onaj, uglavnom prisilim. Prozor. Ono, da se paci kroz prozor, da probam pobjeći od tog svega. Ludilo. Hvala ti Buraz na 5 eura, hajmo dalje. Taj dan je prije nadan 2 se Hambo snimao na jednom, znači, YouTube kanalu od našeg prijatelja i... Ja Pilića! Čuko, čuk. Taj video izišao i sad mi da pogledamo taj video i nekako kad ja sad listam, ja ne gledam... Kako ćeš listati ako gledaš video? O čemu ti pričaš, ženo Božja? Šta te lista dok gledaš video? Knjiga? Oj, mati, mila i draga. Znači, naprijed bilo šta. Ja nju nisam ni slušao šta je ona pričala, vam se zabavio o sebi 1-2 minute. Ja sam samo vidjela da ide čovjek prema nama. Kako si Haj, ej. Eto, dragi, Musaf u više kopija ovako naslagano na drugo. Znači, više Musafa ne dalo kad bi ja tako ugledao čovjeka ide prema meni. Allahu, jedini ti si kadar. De pomozi svom robu da shvati. Kako? Ako gledaš ovako i gledaš u telefon i listaš dok ti tjever nosi one kese, kako ćeš ti vidjeti čovjeka? Molim te. Dobro večer, draga moja supruga, kako si mi, jesi li mi dobro? Sve ti najbolje, da Bog da Allah dragi podario, kako si žena? Koji način? Kako? Znači, ja sam samo digla ruke i kažem, znači, gotovo je. Stani, bole. Ti si vidjela čovjeka i gledala si u telefon prvo i listala si nešto. I vidjela si nekog čovjeka. Zašto taj čovjek, šta je on uradio da si ti digla ruke? Ili perio pušku vas, šta li već? To nije moguće, čovječe Boži. Otkad? Jel s tobom doludila, ili na pjesma, ili šta? I složio u tebe kao pješaka. Ja ovo ništa ne kontam. Direkt. Znači, rekli Hambo Anto Takić, bratara, moj brat moj, ne da, ako ne da. 5 eura, znam da nije lijepo, ali ova je pukla totalno, nemojte, molim vas, ovako, dragi moji donatori, što ste moji, nemojte, molim vas, samo, ovako, vrijeđat, ne čujem se, kako se mogu ne čut, draga, ti, da nije preskočilo, šta? Ude, znači ti si bila u autu? Ja sam bila pri svijesti možda neki 15-20 minuta, onda mi je pozvalo i... I onda si pala u bandak. Ko se mi kaže kod nas, ubandačila se. Odvukli se me hitna, gdje je svakako, opet kažem, taj dan lice mi je bilo uništeno, mjesec dana se nisam smjela pogledati. La ilaha illallah. Stani malo sad. Sad malo kakiš. Naime, da ste imali tako frontalni sudar da ti nemoj tako sekačicu moju zamišljati kako kaki. lice odmah bilo uništeno. Znam kako lita, dolo na lita ispad. Ne bi hitna čekala 20 minuta da te odvede, nego bi te odmah odvela. Šta bi čekala da te odvede? I druga stvar, kako je moguće razviti toliko brzinu da izazoveš toliki belaj na parkingu? Ovo, brate, žive veze s vezom nema. O čemu ti pričaš? Tako sam bila strašna sama sebi. Ja vjerujem da te taj osjećaj prati do dan danas. Svako jutro kad se pogledaš u ogledalo, prva pomisao je, Bože moj,
Kako sam? Strašno sam. Boži. Ali hvala Bogu. Znači tu su te rane sve zarasle, tu je sve bilo i prošlo, zato vam kažem. Brate, ti da mjesec dana da si imala ožiljke po licu, ti bi imala barem nešto danas. Ne trebamo nikog osuđivati. Ja sam... I koga sad osuđuje, čemu ti? Mi nismo ni osuđivali, draga moja seko, nikoga, mi nismo sud, nismo tažalaštva. Pokušavaš da pričaš. Ja ovo ne razumijem, ženo Božija. Večeram, a želja mi te glad, pa ostaće, dragi uvaženi poštovani prijatelji, ostaće li Vestream? Zaista Samir, uvaženi poštovani brat moj, povjeri, ne može ništa učiniti povodom tog iako je nekada mogao. 4 godine čovjek je u živcima izgorio i... Brate, sa sudara na zatvor 24 godine. Zato sam ja i rekao nepovezano priča, jer to ne mere se povezati dvoje, kak je to veze, brate, ima, reci mi ti. Ima li neki redoslijed, išta, ženo Božija? I sve tu, treba sada povrati onaj Nemojte se dogovarati da uzimate nazve Zenca u četu, molim lijepo. stari život, znači da se vrati na ono sve staru. Zamislite ljudi 24 godine zatvore, znači, zamislite. Brate, gdje će se vratit u vražiju mater, oču? Što ću zamišljati, imam primjer, čovjek živući, sjedi, viče, nemoj. Ne moram ni razmišljati, bil ne bil, bila lil ne bil, Ebu Ibn. Čovjek viče, nemoj. Ja sjedim, počutim, neću, pobudalit ćete sami. Čovjek u zatvor, LG Cookie izašao, prvi onaj skritač telefon. Joj, to mi je prvi telefon što sam imao, Marko Polo mi kupio. Izašao vani, nema čega nema, od TikTokova, bogova, očeva. Koji stari život, pa? Kjepo moj. Pa šta je ovo, ljudi moji? Evo mi se zatvorimo u sobu neki par sati, pa nam je dosadno da Što se vi zatvarate u sobu nekih par sati, molču lijepo? Možemo li saznat? otvaraj prozore, daj svjetlosti, daj ovo, zato kažem. Inače, u sobama, kao što vidite iz priloženog, nema svjetlosti ako ne otvoriš prozor. Nema svjetlosti, ne vidi se ništa. Nemojte nikog osuđivati. Što se tiče Hamde nikako nije imao ni zlonamjeru, niti bilo... Hamdo nije imao Imao je zlu namjeru kad je rekao da će nam pobiti sve po kući i to. Pusti sad kraju što se vi pokušavate izvući, navući još nekog na belaj. Ali je imao on tada lošu i zlu namjeru, ne znam otkud toliko zla unutar te osobe, zaista. Zlu namjeru. Pa prije ću povjerovat da će meni narast kosa, nego što ću to povjerovat što govoriš. Što otišao je na dogovor, a inače ne bi, jer ja znam... Ali što ćeš ići na dogovor, brate? Ne dogovarate transfer iz Reala u Barcelonu. Postoji mi nešto im, čao. Hamdija ne leti za pregledima. Hamdija ho! Hamdija hu! Da pregleda. Još bi pitao, može li kako još da dodam pride parama? Šta pričaš ti? Da lomi ruke, noge ili bilo šta što... Podsjetit ćete samo da vas dvoje psihopata ste se snimali Haman goli u snijegu radi pregleda. Haman! Jesi li ti, brate, jesi ti normalno? Nemojte molim vas vrijeđati ljude. Jel ima tebi išta u glavi? Imaš išta? Ili je to samo jednostavno prazan prostor? Kažu pojedini, apsolutno ga ne interesuje, već sam rekao... Jeste, sam vidio sam jučer kako ga ne interesuje. U mani doživio strčani na video. Bio je kanal opet zbog ti prijava i toga sve što radi, ali nema već. Usput da znaš, kanal ne opada rad prijava. Evo, čisto evo sad da ti ja kažem. Nama nisu, nemojte tako, nama nisu kanali opali, nego algoritmi. Kanal, sad ja tebi držim lekciju o YouTube-u, brate, to bi trebalo 2 sata, ko će to? Uglavnom, koji ih prijava, niko te živ ne prijavljuje. Nisi nikome toliko zanimljiv. Nije ti bilo prijava, nije ti to bio problem. Problem je u tome što niko ne gleda vaša videa do kraja. Pa gledamo mi iz mude, to potežemo, ne bil seki mojoj, eto koliko toliko. Hajdi maš! Jer su jebote dosadna. Dosadna, ženo Božija. Znate, ne može opast, ako opadne jedan, ne može drugi, ako opadne drugi, ne može treći. Mene ne interesuje tvoj seksualni život i kod prvog, drugog, trećeg, šta ti? I opada. Jesi i ti, brate, ti se često ovako seksualno obraćaš. Molču lijepo. Uglavnom imamo tu publiku konstantno koja prati na sve 3 kanala, tako... Koja 3? Pa da se tamo onda okupte pa prate jedni druge. Kanala sad. Koji je 3. kanal? Ono nešto Village, život na selu, nešto vlog, šta li? Village 1, Village Girl, number 1, no name, ima nova gledatelj, kao primijetio sam. Već, druže, objavili ste 3 videa u 3 mjeseca. Da, koliko god se pojedini trudili, ne možemo izgubiti publiku. I tako mi...
Ja moram tako sve na oko držati šta se gdje dešava da znadem, a ni onako ne znam šta se pomeraju čijoj dešava. Samo sekund. Upali mi se svjetlo na iPhone. Eno ugasi. Samo sekund. Ajde da pokažem nešto. Dobro, došli u dan. Mrš! Isto nešto pita. Nemojte, molim vas, dragi moji Bošnjaci, Clinton mi nudi da nas pokolju. Nemojte, molim vas, ovako se prvo cikoćat, a nemojte ovako marškat. Narod, molim vas. Vid sad ovo. Aj, ne mogu povećati, ne mogu se vid ovo. 323 komentara. Uj. Imate na ovome video. Seko, bilo je mnogo komentara, a nam na tude. 323 komentara. Ota 323 komentara. Ale. Vi imate možda 10 pozitivnih. 10 pozitivnih. Znači, ispod 3% pozitivnih komentara. I ti pričaš nekome o publici. Ti. Dragi moj publiku, man. Ti nekome pričaš o publici. Ma haj, molim te. Haj, jednostavno, mislim, stvarno. Jučer odredimo, doista sam ljudi umorna, smorena, znači sva. I Vidim po tebi koliko pričaš, jebote. možda i dugo sjedenje ili to nešto već, ja kažem... Ili to nešto, šta je to, nešto drugo? Nešto jest, branča. Mini opravdanje, podigni 15 dana ti koji je bila kod kuće, pošto drugi... Tek sad, možete i nama ikakav dokaz, molim te, pružiti da ste uopšte bila kod doktora. Bila prdavi da moja djeca ne idu u školu i to sve, ljudi. Nisam prozivio da dijete ne ide u školu, ja vičem ovdje djeca kreću, ja ne kreću u školu djeca. Pa nije ti išla 15 dana u školu. Jel se zove Belmina, jeste? Nije. Znate šta? Ja nisam, vi niste sudjeni advokati, niti škola, niti bilo šta. Ja nisam niti tužilaštvo uzbud na to sve. Ja nisam škola, niti želim biti škola, niti ću kad biti škola. Nisam ni sudija, nisam ni advokat, ali sam youtuber. Ja tebi sad kao... A ja sam ti jebo ti kemo, Nemojte sam volim na svako psovati, pa ti Kažem da ste, brate, najebali. Boga mi, ali eto. Se vi brinite o mojoj djeci, brinite se vi o svojoj... Pa ja se ne brinem o tvojoj djeci, tvoje djeca me najmanje ne interesuju. Šta će mi interesovati? Mene zanima ono što je na videu. Kad imaš ovako neka... Čekaj da se čuti, ni zama. Ovako kad su neke stvari koje moram istaknuti, da normalni roditelji ne rade, kao što recimo ne vode svoju djecu od koji nemaju skupa 18 godina, da se čekaš da budu čovjeka. Draga uvažena poštovana gospođo. Dinarska je zove uvažena poštovana donatorko gospođo. Ženo. Hvala ti zaista na 10 eura. Cijenim, blagodarim, blagosiljam. Ja to moram istaknuti, jer je na videu. To kako ti odgajaš svoju djecu kod kuće, šta ja imam sad ti? Moja djeca redovno pohađaju nastavu, znači već sam ispričala 2 godine koje su prešli tamo u Francusku, vratili se u Bosnu i Hercegovinu, u Bosni i Hercegovini nisu priznali 2 godine školovanja. Imaš li zato ti ka papir? Da su djeca padala niti bilo šta, jedna je rekla, evo moram da te nadovežem na komentar. Moraš da nadovežeš koga na komentar? Što ćeš nas na komentar nadovezima? Moram da te nadovežem. Koga ćeš nadovezati na komentar? A zašto tvoja djeca idu u osnovnu školu? Nije bitno u koju školu idu, bitno da se oni... Nisu još zasretni! Ja, koje je pitanje? Smajle, da pribroj mi dok odem. Školu i da završi sve školovanje. Aj, Ademe. Dakle, pitanje je logično. Zašto, na primjer, jel Benjamin se zove momak, jeste? Smisleno, jer vi ste to dijete prikazali na videima. Vi ste ga prikazali. Dečko ima koliko? 18 godina, jel ide još uvijek osnovno koliko sam skužio. Jel tako jeste? Bar koliko sam ja shvatio. Naravno da je logično da će ljudima biti čudno, čekaj, pa zašto je to tako? I bitno je u koju školu idu, jer da bi završio školu, moraš prvo završiti osnovnu školu, pa onda izabrat sebi neki put šta ćeš dalje biti u životu. Tako da, šta ti pokušavaš reći? Da li kasni ili ne? Gospođo draga, evo pošto ja tebe poznajem, da ja tebe pitam zašto tvoje dijete 3 godine pohađa jedan te isti razred. Ti poznaješ tu gospođu. Pa, što je pitaš javno onda ovdje?
Nego brini se ti o svom djecu i onim silnim jedincama koje ima u školi, nemoj se ti brinuti o meni, o mojoj djeci. Pa ti svoju djecu izlažeš javno. Javno ih ti izlažeš na svojim videima. Ja sam te rekao, nećeš da ti ko pita išta za djecu. Nemoj, brate, postavljati na svakom mogućem videu. I nećeš ima problema. Neće niko pitati ništa, jer te ne može niko ništa pitati. Nije vidljivo na videima, na live-ovima. Moja djeca samo snimaju fucking shit! A da li se u tvom, Jessamere, išta u tvom životu? Excuse me, guys. Can I please have one bottle of water, actually? Pita tu djecu. Da li ta djeca žele da se snimaju? Jer ja sam primijetio na tvojim live-ovima, i bit će jedan video o tome samo dok uhvatim vremena, da tvoja djeca djeluju kao da su prisiljena na snimanje. Kao da su prisiljena. Brate, one od sunca ti spavaju u live-u. Hej, to su djeca od 15-16 godina. Znači, izgledaju kao da su prisiljeni. Znaš? Moju djeci ne može niko zabraniti. Ja kao roditelj imam pravo da snimam sa svojom djecom šta želim. Prvo, nemaš pravo da snimaš šta želiš, otiđi i pogledaj malo YouTube pravila i smjernice. Nemaš pravo da snimaš šta želiš. To je prva stvar. Druga stvar, jel ti stvarno sada misliš da ne otkrivaš sa ovim ono što je stvarnost? Stvarnost je da ta djeca nemaju izbor. Evo ti samo jedno pitanje, kao da ti uvertiru dam u taj video. Kako je moguće da ni na jednom vašem live-u pored vas ne sjede Benjamin i Elvis, nego sjede samo Nedvicovica? Pa da sjete djeco njeka kraj oca i matere, nemojte tako. I koja je svrha toga i koja je uloga toga? To je pitanje koje ću ti ja postaviti. Ti mi omogućuješ, daješ mi pravo da postavim to pitanje, zato jer ti to javno prikazuješ. Ti nikad nećeš vidjeti moje dijete pored mene. Nikad u životu. Jer ja ne želim da moje dijete bude izloženo YouTube. Moj video se svodi na lijepe i pozitivne priče, a ne... Na lijepe i pozitivne priče gdje bijete lutvu ispred vaše djece. Lijepe i pozitivne priče samo nek uđe u zapisnik suda, nek advokat isto sebi švrljne. Nisu to lijepe i pozitivne priče, doći pobit njekom pokuć. I kak ćeš, jel ti brate, alo, lijepe i pozitivne priče, svako treći video. Halo, dragi moj. 100 neka prevara. O čemu pričaš ti? Pa kako te nije stid, majke ti? Ne tračanje niti bilo nešto. Ja sve što radim sa svojom djecom i snimam, doista niti nekom ugrožavam, niti nekog ponižavam, niti bilo šta. Pa to jest ugrožavanje! Halo, to je ugrožavanje, recimo, kad ćeš pobit nekom sve po kući. Izvini, Hanifa. Ovako, taman ćeš me natjerat da radim, bra. Morao sam malo onako umjetničke slobode, malo da razdarem ovdje, da bude... Ne, izašla sam, da nam je neki orangutan. Pa bio bi, lipso bi kad bi ušao tako. Halo, drag. Akciju na onaj lutvin video, gdje ste ga išli, da ga bijete. Jeste mu pravili sa čekuš. Pa da vidimo baš, jel vi vodite svoju djecu da ponižavaju druge ljude. Pa kako te Bora nije stid, jebote? Snimam ono, znači što ja želim, ali što bi drugi željeli, ne. Ja sam inače, Lažeš i to, jer si, tvoj čovjek je htio da radi reakcije, mislim nešto ono, što on naziva reakcijama, što je u principu obično mataranje, rukama i deranje, ali... Kad potegnem živcima ne zastuma koliko mogu dreknut preko njive. Onda je rekao da njegova publika to ne želi i onda je zato odustao. U principu ispunjava želje svoje publike. Što je s jedne strane sasvim okej, ali nemoj govoriti da nije tako. Drugačija u života, sad ću vam reći ispričat. Ja ne volim što drugi radi. Ti ne voliš što drugi rade. Nemoj zeko tako, niti pratite šta mi radimo. Mi vam za svoje ljude, za svoju publiku radimo. Fehime. Znači ti isključivo voliš ono samo što ti radiš. To nema apsolutno nikog smisla. Ja ne kopiram nikog, niti bilo šta, ja samo... Normalno, ne postoje ljudi poput vas, vi ne možete nikoga kopirati. Ja to isto viku, ovo nije viđeno, nema u zatvoru, nema u ludnici, nema niđe, nema. Zato ne postoje ljudi koji su toliko propali u bilo čemu u životu. Nemojte samo ovako vrijeđati ljude da su propali, pogotovo nemojte ako ste demonetizovani pa se čeka hoćete ili nećete, ali nemojte tad vrijeđati ljude. Nego ovako kad su monetizovani onda vrijeđaju jebi mati. Ovi. Moj video donesem i moj video je... Video se ne donosi 100 puti govorim. Danije od tebe što se ti slomiš satr se radijeći, da bi ti nešto dočarao, pokazao, dokazao. Ja se satram. Jel ti ja majke ti izgledam kao čovjek koji se satra? Evo, brotu, nema, pola me nema jebote.
fazu, ali ne ide ljudi. Ovo se odnosi na ove pojedine ljude koje troše uzaludno. Nemoj samo uzaludno tako na pojedine nas svaki dan. Ja sam jučer, meni je jučer jasno bilo sve. Očitala si mi lekciju, seko, sekačico moja. Vrijeme da sklonu mene. Ja tebe ne želim Ima Google Takeout, nema potez jedan da sam ja nekog šćevo sklonit. skloniti, ja tebi rekao 100 puta. Ja želim da si tu. Još jednu godinu dana, dotle među vremenu će se razviti novi content kreatori, bit će prostora za nove reakcije, napravit ćemo tranzicije na određeni sadržaj. Ja želim da si tu. Ja ne želim da te sklonim. Ti si dio mog posla, kao i svi ostali koji radim reakcije. Što bi ja tebe sklanjao? To mi uopšte nije interes. Neka te tuba. Jer treba svijetu pokazati stalno i podsjećati ko ste i šta ste. Ili da pričaju nešto. A meni se isto ovo sve ne radi još jednom, zato treba ovo kako treba obaviti. Što o meni ljudi, meni ne možete ništa. Ja... Samo da ti kajem se, ako prije nešto što brat nastavi. Ne možeš imati ništa, samo da znaš. Ja ti uporno govorim, ti možeš to ponavljati koliko god hoćeš. Neće postati istina. Ja ne padam na te fore. Jok. Ja nisam ovdje da bi razglabala ko babetina, ko što vi razglabate ko babetine. A šta? Ti tu pričaš Seko kao najdivnija osoba na ovom svijetu, zaista. Koliko li ima, kakav je mapa detaljno u GTA 6? Ja ti molim te sad u ovom momentu radiš, nego pričaš i razglabaš. Šta radiš ti ta sad tačno? Nemate drugog posla nego samo daj hejt, daj ovako. Hejt. Ja samo pozivam na dobro, nemoj da bi ko hejto, samo pozitivno, lajkujte im, sve im, Ana. Djeca žele da tvrde gradiv. Najde, hvala ti za 2 eura. Neću ništa reći. Stani, ba šta to ti pričaš? Zabate ko babetine, nemate drugog posla nego samo daj hejt. Ja imam drugog posla, moram sajt pripremati za GTA 6 da imam ovako i sajt, nije samo klipove. Al ne merem dok ovako narod viče ja probu nekog napast, ne mere to, nego mora prvo narod znat da nisam, da bi će ovo gledat me i to. Ovo mi je posao. Daj ovako, daj ono slobodno. Jel ti razumiješ da ja nemam nikakav osjećaj prema tebi? Ne do Bog mržnju, da osjećam nešto za tebe. Ja Seko ne znam niti tko se ti zaista. Pa si ti normalna osoba jebote. Zašto bi ja trošio moje emocije, čak i negativne, na tebe? Pa ti ne vrijediš toga. Mene hejtate, mene ne smijete, meni vjerujte mi dobro. Ma naravno, tebi je super u životu. Pa nikome nije ko tebi, ba. A zašto mi je dobro? Pa evo... Meni je jako drago, Seko, da ti je dobro da imaš monetizaciju, da morate zarađivati to. A nije ovako ko ja, da ne merete. Zašto ću vam reći dobro? Ja sam 2 godine na YouTube-u. Super, ja sam godinu. Ja sam 13. Izvinite. Svojim kanalom, sa Handinem sam 3 godine. Za oni 3 godine, hvala dragom Bogu ljudima koji su nas zapratili, koji nas i dan danas prate i podržavaju. Vidio sam, brate, po komentarima na zadnjem videu kako vas podržavaju. 320 komentara, od toga 5 normalnih. Ostalo, brate, bolje da ne znam. I finansiraju, da kažem, jer imamo doista ljudi koji i mogu pomoći i žele pomoći, tako i u live. A vidi jednu stvar. I što se tam ne oformite da im šta ćete ovdje vi o ti ljudi? Postoji, vidiš zašto ja kažem da ono što vi dobivate su donacije, a ne support. Jer ti sama to smatraš. Pozdrav vas, Merizi stavila glavu u veš mašina 95 stepeni. Pa iliči mi sa biha vrlo često kao da je bila na otkuhavanju. Hvala ti na 10 eura. Vidi jednu stvar. Znači, tebi u životu, kad kao content kreator treba neko pomagati, to su donacije. U smislu riječi donacija. E sad, meni niko ništa ne treba pomagati. Ako želite podržati kanal, super. To je vrlo jednostavno. A da mi treba pomagati. Druže, ovo ne bude išlo, vidim, ne mogu zaraditi ovo veliko koliko mi treba. Brate, gasim, ode ja nešto, šta ja znam. Jes hudo, vidiš što je fajno ovdje. Moraju nas išćerat pa da oni mogu, a mi ne meremo. Ali da mi neko pomaže, na primjer, da hrani moju djecu, ja to odbijam iste sekunde, ba. Jel kontaš sad šta ti govorim kao razliku? Kontao, vidiš sutra kad izbaci vade. Ja ne trebam i ne želim pomoć. Ako želite podržati kanal, super. Ako ne, bože moj, tako je kako je.
Ali da meni pomoć, da prehranim moju porodicu, da platim osiguranje, da platim doprinose, meni to ne treba. Ja nisam socijalni slučaj. Da meni neko pomaže da platim, ne znam, račune. Ne, to meni ne treba. To je razlika između vas i nas. Ali ti to ne možeš skontati. I mimo live. Tako da, nije to nikakva prošnja, to je jednostavno... Da, Pa Hamda je rekao, to su poklone, mi smo prihvatili. Pa jel mi to poklone ne smijemo imati? Sta ovoga što ti pričaš, jeste. Ja ti sad kažem, jeste. Jaka. Neka nova vremena, momci, neke nove droge, nema više našeg joint, pivce, nego samo neka hemija, brate. Nemojte ovako narkomančine bit propali, ko Jasmina. Kad neka spidara. Jaka psihocijepanje, opasna stvar. Ovo su znači stvarno stvari koje su opasne za razum. Opasno, Armire. Hvala ti Buraz na 6 eura. Kažem ti ponovno, jeste prošenje. Zašto? Jer kad ti u životu kažeš da ti trebaš pomoć, da platiš račune, znači ti tražiš pomoć. Ja pomoć nikad nisam u životu tražio, neću nikad tražiti. Ja sam ovo pretvorio u svoj posao, zato jer sam shvatio, ok, da ide. Ako dođem u moment... Ne merete mu strajkaoši, ne mog života, da ja ne mogu, znači plati porez, plati doprinose, ne može funkcionirati kako bi trebalo. Ja ovoga sam odoradim, brate. Odoraditi drugi posao, odoraditi nešto što donosi više novca. I meni pomoć kao pomoć ne treba i ne prihvatam pomoć. Suviše sam ponosna osoba, jer ljudi moji nisam nesposoban. Ko želi podržati kanal? Super. Ali meni ljudi pomoć ne treba. Kako vam se sviđa ako želite financijski podržati kanal? Super. Ali da mi pomažete. Ja to stvarno ne treba. Jedan dodatak i potpora i našem kanalu ili bilo što. Džabe se vadiš, kažem ti, rekla si pomoć. Ali evo, kada vi tako govorite da smo mi prosjacili... Ovo je prošlo, ovo sad što si ti rekla. Ja ti seko govorim da to ovdje nikad bilo, nije da to nema ovdje. Ti ota nas napala sa Fehimom da mi prosimo. Definicija prošenja. Jer ti kad ideš ulicom i vidiš čovjeka koji sjedi na ulici i prosi, u njega obično piše na onom papiru, na onom kartonu, piše pomoć za hranu, pomoć za... Pa dobro, ili stoji link, na primjer, od Streamlabsa. Za odjeću, pomoć za alkohol. Obično mu piše tu. A ja, Boga mi, nikad sebi ne bi dopustio da dođem u poziciju da smatram da mi neko treba pomagati da platim račune. Kad se sjetim kad su ovo objašnjavali streameri, prije nisu znali ni objasniti, neki ispali glupi, neki. Ne. Ja smatram da je moj posao entertainment, zabava. To ja tako smatram. Pa možeš ti smatrat, stari Fehim će ti reći šta on se tako deru kroz život narodu. Dok je narod kopu, on se deru, kako je, šta? Znači, možda si pravo, što te ja što ja tebi uopšte što objašnjava? Bilo što neki, hajde da kažem, lopovi, ljudi. Ja, koliko znam, na svim vašim kanalima se nalazi vaši i obični, i devizni, i PayPal računi. Na mom kanalu se ne nalazi ništa od toga. Koliko ja znam, devizni račun, bosanski nemam. Ja moram otići otvoriti, jare moj. Žiro račun bosanski nemam. PayPal je bio neđe, ali sam ga sklonio, čini mi se. Nisam 100% siguran, mislim da sam ga sklonio. I ne znam šta sad ti pokušavaš reći. I pomozite ovom... Nije istina. Nije istina, lažljivu li ti jebem! Ešhedu molim vas, braćo i sestre, ovdje smo se večeras okupili da vam saopštim da dragi moji Bošnjaci Clinton mi nude. Nemojte molim vas ovako psovati. Pa ja! Ti jebuje! Da ti jebe. Ja nešto mislim. Denisa je dobrodošla u članove, imaš sad tetovažu na lijevoj ruci, ovako istu. Evo ti mog kanala. Evo ti ga, brate. Evo ti ga. To sam ja. Drago mi je. Moj sajt, moram početi raditi na ovom sajtu. Facebook, Instagram, mail, broj telefona. A brate moj, niđe ti nikva PayPala, niđe ti ničega. U mene to, care, nema. I prvo, nemam bosanske te devizne račune i te zeba.
Izvini. Nikad nigdje nisam stavio IBAN. Upašće kamera! Ode kamera u pičku, odo ja, odo naher. Znači ono što ide preko YouTube-a. Digni, sve digni. Jednostavno ide. Sabere se mjesec dana, kolika mi je zarada u okviru mjesec dana, dobijem isplatu, platim ovdje porez, platim osiguranje, što mi ostane, to mi je plata. To je to. Tako da ne kontam o čemu ti pričaš. U kanalu da uspjeli ovu. Šta si ti? Ti sveći prosjak nego ja, znači ja... Ne, nisam prosjak seku uopšte, nemoj tako pokrivat me. Nemoj! Nemoj! Samo minut. Zote socijalno nasilje. Kako socijalno, nisam... Zote, šta se zove za nasilje u pičku maternu? Mlada. Smeće malo. Ja ću ti samo ovako reći nešto u životu. Jednu stvar. Reci i pokaži da sam ja tražio nekoga. Da mi da. Ja ću reći da postoje ljudi kojima ja nisam dao. To znaju oni, to znam ja. Ali da, ovo sad nije kršilo guideline-ove nikakve, kad je bila pokrivena kamera je počela mi ispadati iz usta. Neću pričati detalje, bolje da ne pričam. Ne bi ovo pričao da mi nisi povukla za jezik. Da im ja nisam dao određene stvari da urade za. I onda su, evo, stvari pričam vam konkretno. Dva lika, kad sam obnavljao računar, pošto su moji bliski prijatelji, braći su. I htjeli da bi kupe određene dijelove, pojedinačno ja kažem, neću, meni to ne treba. Znači, neću. Ne morate ništa kupovati, mogu sam kupiti vod. I onda su našli način da preskoče ono što sam ja odlučio da bude, da ne bude. Bio je ko bratara! Pa mora se nekad popriuči. A znači... Jesam ja pristao sa vama kucanju sprovoditi i ne gledam šta Seka priča, ovdje pišati, i bogam, nemoj da se ko šta. Provjeravam pjesmu. Nemoj se ti šta, nemoj kemna žena šta. Ja mislim da je ona tvoja na 25. Što nisam da napišem ovdje, što mi nisi rekao. Dakle, ja sam Odo malo prelistat threads dok budem pišao. Preko, nećete mi to kupiti, ne treba, mogu sam da to sve priuštim. Da bi njih dvojica našli način da preskuče ono što sam ja rekao da ne želim. A ti, Českonju, ti bi, brate moj, znači da tebi ljudi kupuju, pa ne bi čudilo ba da ti patke kupuju. Ja, to tvoja je najskuplja. Tvoja ona gore ređu, Božoj materi, ne znam gdje sam je stavio. Pošto je bilo puno pjesama, pa sad ja to sve po 5 eura čim sam zastavio. Ti bi sebi čovječe Božoj dopustila da ti kupuje neko patike. Sve se bude svalati na 1.000.000 eura. Znam gromobrane, znam, to ću ako bude iduće godine koristiti da smanji moj porez za YouTube, mislim, opširno sad. Meni kad sam bio mali, kad nisam imao para, nije moja porodica imala para, stvarno bismo bili ono relativno, nismo bili srednji stalež, ali smo uvijek ubrali smo. I nisam imao para. I ono, uvijek se nosio tuđe patike. To mi uvijek bilo, farmerke, patike, odjeću, uvijek su drugi davali. Ja sam toliko razvio tu averziju tuđe odjeće da je to za ne povjerovati. Počeo sam to mrziti. Ja imam osjećaj, brate, da vi pristali na to da vam kupi neko čarape. Samo da nemojte vi, Bože moj. Nisam rekla ni dajte mi šaljte na PayPal, nisam rekla bilo kome dajte mi pošaljte. Lažeš. Nemojte ovako sa... Hoćeš da vadimo video? Hvala onom ko pošalje, ljudi prepoznaju kvalitet, prepoznaju insanu, prepoznaju ljubav. U ovom mom životu ja ću svašta prihvatiti. Svašta. A to da ste vi insani, to neću nikad. Jesi taki, pa kako tako ne možeš pogledati lijepo na mog brata i sestru iz Viteza? Karakter u ljudima. Jel pričamo o istim ljudima koji su za moje dijete, koji je autista, rekli da je kazna od Boga i da ga treba voditi u ustanovu koja je za njega? Jel ovo niste rekli? Koje je? I vi mene pričate o karakteru, insanu, poštenju, dobroti. Českonju, vi mene pričate o tome. Dok mnogi pokušavaju da to nekako, da kažem, raskine, preokrenu, da... Ma u Google take outu sve jedan moj pokušaj bilo čega.
A imaju i tuđi. Ja ništa u životu nisam ničije preokrenuo. Ja samo ponavljam ono što vi kažete, daje moju percepciju toga. Ljude protiv nas ne možete doista. Niti ne pokušavamo doista. Ne možemo, brate. Ja ću samo ti vidi, ja ću i tebi, i Fehimu, i Marku Polu, i tamo to što imaš. To dvoje ti je isto. Ljudi. Ja ću samo jednu stvar reći. Malo vas je. Malo vas je, pičkice! Stvarno vas je malo. Izvina je pomogla ljudima što vi nećete za cijeli život. Nisi seko nikad nikom pomogla, nažalost, a trebala si. O tome neću pričati. 2 puta sam pričao, 3. put neću nikad. Nikad. Koga zanima, tražite po starim live-ovima. 2 puta sam pričao, 3. put neću nikad. Moje je kome pomažem, šta pomažem. To ću ja zadržati za sebe. A ti... Hvala Bogu, pa imam ljude pored sebe koji kažu, Izvina, nemoj molim te više niti Nemaš seko ljude, imaš ne ljude pored sebe. ni Hamdo, nikome letiti, niti bilo šta, snimajte svoje. Znam jedan disco klub. Pa rekao sam ti, Džeje. U ludom ritmu muzike te, da ti kažem volim te. Morao sam ti je skratiti jer ovamo preduga postaje, a mislim da će je promijeniti. Nidri, hvala ti, Buraz, za milijone uradili se u životu. Znači, pa vjerujem da ste mi ti i Admir do sad, neću pričati ciframa puno, jako puno para suportali kanal i zaista sam vam zahvalan na tome. Svima sam vam zahvalan, znači da nikad u životu jedan jedini cent ne dobijem kao support, ja sam vam zahvalan svima. Ja ću opet biti tu. Dok bude moglo, kad ne bude moglo, jebaj ga. Gasimo se i hajmo. Džebajga. Kuhajte, hodajte, trošite, čuvajte svoj novac, ono što mi vama pošli. Gospodine, ja ne znam kako da te oslovim. Fehime! Trošiti novac i poslije toga reći čuvajte novac, to ne može skupa. To je paradoks. Safete, vidiš, to su sve pjesme koje su izabrali moji prijatelji. Oj, Safete saju Sarajliju! Da im se dopadaju. Meni su super. A eto, ako ti misliš da su užasno, šta ću? A meni su super, meni se baš sviđaju. Baš mi se sviđaju. Tako da, druže, ja ne znam kako ti možeš u životu trošite pare i čuvajte pare, spojite u jedno. Ja to ne znam. Ne znam, Allahom jedinog. Solu se, Admire, svi vi ljudi. Hvala vam svima i na parama, na vremenu, na živcima. Hvala vam na svemu. Želimo, to nije za njih, to je za vas. Apsolutno želim. Milka, autizam je neizlječiv. Autizam je poremećaj koji nema lijek. Ali možemo pričati o autizmu. Moj bratara i sestratara su neizlječivi zaista. 3 dana. Autizam nema lijek. Ne postoji lijek za to. To nije prehlada, bolest, pa ima lijek. To ne postoji. Ali postoji način da se to pretvori nešto drugačije. Možemo pričati o tome. Ali ne večeras. Svoju niti jednu marku da proslijedite njima, jer ti ljudi nisu služili. Evo sad ću vam... Kome ćeš ti šta proslijediti? Niti jednu marku da ne Ja vičem naveli na uplatnici, nemoj da bi ove marke njima, a nam stezale. Jel ti bio? Proslijediti. Reći zašto. Od ovih svi 3 godine koje sam ja snimala, mogu da kažem za 3 porodice da su doista toliko zahvalne i... Koje su sad 3 porodice? I jednostavno imam respekt prema tim ljudima, da ti ljudi nikad nisu o nama nešto rekli. A one 47, oni stop prevara, to ništa, jel da? A ovi naši, evo ja vam garantujem životom, znači svakog čovjeka u našoj Bosni i Hercegovini, svakog drugog, koji... Stani, jel sad svakog ili svakog drugog? Da se Bona odluči, jebote. Meni viče država da ti ponekad para tutne, da podjebavaš mene, jel ti bio kulicu? Otres. Možeš kupiti parama, samo mu daj 50. Ne možeš. Kad ćete plakate lijepit? Evo ja ti sad kažem da ne možeš. Evo ti ja sad kažem da me ne možeš kupiti ni za šta na svijetu. Ne možeš me kupiti, ba. Ne postoji način da me kupiš. A ja i još znam 20 koje ne možeš kupiti ni sa čim. Toliko su principijalni ljudi, ne možeš ih kupiti. Ja ne znam u vražju mater šta je s tobom. 10 maraka više nego što sam ti ja, na primjer, dala. On što priča, vazam protiv tebe. To je glupost to što govoriš. Vazam će on trati što jeste, što nije. Ali hvala Bogu, možete vi pričati koliko hoćete. A što se ovako hoda oko tebe da te snima? Šta hoćete, ići gdje hoćete. Znači meni ne možete ništa. Ja ću... Pa što ti onda svaki dan ima? Seko, ne možemo ti ništa, samo da ti saopštim. Imaš neodoljivu potrebu da
ponavljaš da ti ne može niko ništa. Ja to ne razumijem. Zašto? Opet reći, ja čisto pošteno hodam na svakom mjestu, znači... Ti Seko prljavo i nepošteno hodaš zato što ste bili prljavi i nepošteni lopovi. Ja te vidim jedino u šumi u zadnje vrijeme. Ne znam kad ste zadnji put objavili video negdje iz grada. Čovječe, stalno u šumi jebote. Gdje god hoću. Nemam, hvala Bogu, što vi kažete, ni kaznenih dijela, ni dugovanja, niti... To meni nikad i nije bilo jasno. Kako žena mora imat kazneni dijela, a nema ih? Če mi reći da nemate dugovanja prema poreznoj, recimo. Problema sa upravom, ni sa zakonom, niti sa bilo čim. Pojma nemam, ja ne znam šta je protiv tebe na sudu. Ovi mene ne mogu ubiti, a ja problema imam. Pa ja ne znam, stvarno tu ja bi se zasto sagledao sa ko tačno sa čim problema ima. Tako da. A nisi, kaže, krao si drva, nije krao drva. Evo, Nije krao drva. Pa što je bio zatvoren, da? Možeš vam reći zašto. Drva je uzimo iz šume gdje su svi dolazili. Znači, tvoja logika je da nešto nije krađa ako svi uzimaju odatle. Znači, šuma državna i dođeš ti i pilaš drva tu, ciječeš kako god kažeš i svi to rade i znači nije krađa zato je to svi rade. Pa jebote grob, o čemu ti pričaš? Ženo Božja, jesi ti normalno? Znači, ako kradeš gdje svi kradu, nije to krađa jer je to. Svi to rade. Handija dok je radio na leđima i s konjem drugi su voze švicarima i kamionima i dan danas. Znači, nisu, drugi se sabrali da mu pomognu, sav svijet se sabru. Problem je u tome što on nije imao načina da krade više. On je krao samo malo. Znaš ono kad Pantić kaže, kad mu kaže onaj advokat da moj, jel Pantić se nazove lik, jest? Pantić utjerka glovatju! Da mora ići u zatvor i kaže mu advokat ovako, ali mučkao si Pantić, misli da je Pantić. Pa mučkao! Ja sam mučkao u skladu sa propisima. Pa tako će i sad to. Znači, brate, pričaš, da je problem u tome što Hado nije imao načina da više krade. On je krao malo, a ostali su krali više. On je samo malo krao i to nije krađa više. I hajde, evo ti Boga, dragoga, hajde ti to poveži. Šojić, nije Pantić. Brate, ja ne znam, nisam to ni gledao. Pantiću! Danas drva se odvoze, ali nek se narod snalaze kako znaju. Mene to ne interesuje, evo ja sam Ako te ne interesuje, kako da znaš za to? Što snimaš narod koji te ne interesuje. I da, posla kraj čovjeka, znači pun je traktor drva, pun. To je pretvaranje šumskog u poljoprivredno zemljište. Zašto ti nisi šumar, Hamdija Ramulj? I nije ti palo na pamet da je kupio. Ja koliko znam, može se državna ta šuma se može kupovati. Vozi iz šume, da li je tuđa? Njegova nije sigurno, ali nema... Pazi, ona zna da ta drva nisu njegova. Ona zna, jebote. Kako ona zna, Boga pitaj. Ona zna, ona ista je ko ja, da je na dva, ona zna. Ali ona zna da nisu njegova. Ja nikad ne bi Ali nema zapisa, jada su kaznu, jada njeki. Nikoga prijavila, nek se snalazi. Ne znam ja šta se zbiva u njegovoj kući, ne znam ja da li su njegova djeca željna, glada ili bilo šta. Pa znaš šta, ja sam ti nekako, Boga mi stava da ljudi obično u svom životu da ne bi doveli svoju djecu do stadija, da su gladni, ljudi idu rade, trude se, bore se. Ja sam obično svjedok tome bio do sad, a sad vidim ovo. Hajde, ma! Ili su dovoljno smisleni u svom mozgu da ne prave djecu dok nisu sigurni da ih mogu hraniti. A to što izvira nije nikom pomogla, grdno se varate. Evo i dan danas kaže ovaj... Mi se Seko niti ne varamo oko toga, jer ti zaista nisi nikome pomogla, samo si ljudima odmogla, zaista. Koliko imaš torbica, mogla si uštijeti, pa ljudi, nemojte se vi brinuti za mene, ja nije... Pa brate moj... Pa mi se Seko moramo brinuti za tebe da te čovjek ima kad krene u zatvor. Hajde da ti imaš lijepe torbice, da imaš originale, da je to bi da razumio, to je okej. Dok žena Božja, ti sporedila to po modama nakvim. Nisam tražila ništa, niti ću tražiti. Draga moja Seka, ne daje pod Allahom dragim nikome, nema videa da ti spojio dvije pjesme, nema vada. Da ti Seko nešto ne tražiš od ljudi, a onda uzmeš nas optužiti da smo mi nešto od ljudi
tražili. Nemoj, molim da ti vadim videa sad, joj. Kažem, meni je dovoljno što zaradim zaštiti za svoju djecu. Cijeli život je pred. Ako ti je dovoljno svih, zašto onda tražiš svak bat? Nisam Jeste. neka alabača od 60-70 godina, da nisam ništa vidjela u životu, znači ja... Šta si, ovako, reci mi, gdje i šta si ti tačno vidjela? Mene to zanima. Šta si dođavola ti vidjela? Hvala Bogu, vidjela sam i Bosnu i inostranstvo. Odo sad navrh sela gore na gumnu, odo na osmatračnicu. Da vidim kakav je night mod uslikat ozgor dobo istok sa. Od inostranstva si vidjela državu gdje si odšla nelegalno. Ako smije ko ovako isto u šumu, u mraku, u noći, more naići vuk, more medvjed, more... Hajte sa mnom. I tražila azil na bazi, nemam pojma čega, jer dobiti azil nije toliko jednostavno. Znači, to si vidjela. Šta si ti u životu vidjela da možeš pričati drugima? Te gradove skoro u Bosni i Hercegovini sam obišla, možda Pokoj još nisam, ali... Jesi bila kad u Banja Luci? Eto, čisto onako pitam. Nema mjesta gdje nisam bila i niti će biti. Nema mjesta gdje nije bila, niti će biti. Jesi bila ikad u Beču? Kad ćete doći u Beč? Obećao mi je Fehim i Hamdija da će me prebiti. Pa evo nešto kontam, možda je najbolje da mi vas sve skup... Bi ja tamam da prebijemo Međeda, ali ovo je stvarno ruta gdje more naići šta hoćeš, jare moj. Ali dobro, treba s nožem, znat dobro. Pimo na jedan let. Ibru, Saliha, Fehima, Damira Kanafu, Hamdiju, tebe. Nemojte se ovako udarat po jabu! Možda ima neki popust za ovakvu grupu. Pa brate, dođite ljudi da vidimo što li me ubit, nećete li me ubit. Čisto je to, da ne plaćamo ovako 6-7 različitih karta, jebko treba para za to. Nego grupni neki popust. Poštenog posla se ne stidim i apsolutno mi nijedan posao nije težak. Znači nima A šta si ti od poštenih života, od poštenog posla u životu radila? Evo, baš me zanima. Kojeg ja ne znam i ne umijem. Ne znaš kuhat. Da li to bila Nema povratne rijad, samo u jednom smjeru. To jest, ja sam isto vidio da ne znaju kuhati. ili kuća ili Joj, smajle, odo pišat, de kreni brojat. hrana, ne bojim se stvarno. Ne moraš se ti bojati, ja ti kažem da ne znaš kuhat. Jebu! Bez obzira što mi je 38 godina, znači... Ti si stariji od mene 3 godine. Jebu. Meni je svaki posao dobar. A zašto mi je dobar? Jer ja i Hamdija nismo naučili da ne radimo. Care, vi sve što ste u životu probali, vi ste probali. Mi kada snimamo, znači evo završimo snimak, mi uvijek pored svog snimka uvijek negdje odemo nešto radimo, da zaradi svojoj porodici, znači... To ti ja ne vjerujem. Nikad mu nije teško, ni dan danas, bez obzira, znači... Evo, hajde, konkretan primjer šta to tačno radiš. Ali pošto je našao dlaku u poslu, odsad neće raditi. Ali zbog koga? Odsad? Ko se vi da se mi vama dokazujemo? Pa očito je da smo neko, pošto svaki drugi, treći dan ide video, da ti nama negdje nešto dokazuješ. Neće se osvrtat, neće ono, pa ide video. Nije te briga, pa ide video. Evo jučer, kažem, jesam odšla u Tuzlu, 5 sati potrošenje, znači vremena. Nije 5 sati, nego 7 sati minimalno. 5 sati patnje vožnje. Patnja, bože moj, sadim se i voziti u autu patnja. Joj! Užas, umor. Sat i po čekanja na u toj avliji. Eno, Boga mi rekao danas Hadžija da tvoj Hamdo nije riječ progovorio tamo. Kad su mu rekli da ne može, još se izvinjavao. E vidiš Fadila, i meni to nije jasno. Just, Sabrija! Hvala ti na subscribe-u. La ilaha illallah Muhammeden Rasulillah, ešed la ilaha illallah ve ešeden Muhammeden abduhu ve rasul, što bi znao reći, dragi, važni, poštovani brate Krule. Ovdje recimo, to mi nije jasno. U Bosni, koliko sam ja shvatio, ti kad plaćaš poreze 50% i plaćaš 4% to zdravstveno. Tebi ne ide staž, ne ide ti penzijono. Što bi rekli stari ljudi, la ilaha illallah, ja nisam se iki čuo, ako sam je čuo 1 minut, da sam 2. Ne ide ti penzija. Ne uplaćuješ te doprinose. Dok ja ovdje uplaćujem i penzijono. Penzijono, zdravstveno, osiguranje u slučaju nekakve nesreće što je obavezno i još nešto dodatno. Ali ide mi sasvim normalno staž. Tako da to mi isto nije jasno. To mi je po pitanju Bosne stvarno nevjerojatno što se tiče inače. Kontent kreatora, to je baš onako
Da je bilo problema, jednostavno možda mogu bi izbjeti nekako problem, Hamdija se razljutio, ali Ja čuo sam da se Hamdija razljutio, eno kaže Hadžija, nije ti čovjek riječ izgovorio, ušutio znači, znači oni mu rekli ne Mal ti nije čovjek sjeko u šahtu završio. može, Hamda im rekao, ono spustio glavu, rekao mi, izvinite, onaj, neću ja, eto, odo ja. Pričao Hadžija danas u Lutve na live-u, ba. ja ne želim apsolutno niskim problemima, me problemi ljudi interesuju. Rekao ti je Hadžija da ste jednu riječ progovorili, bio bi Hamdo u šahtu. Znači, ko ribica neka bi u tom šahtu bio. Ja nisam Ja imam septičku, moram je Hamdija ko priliv slušati. žena da volim Alaj, dehumaniziramo monetizovane ljude. zakuhavati niti bilo šta, Ti si ta u tvojoj kući koja zakuhava sa svakim. ali da vam kažem, ja jesam da se odbranim. Znači, ko bi krenuo, taj bi bio dovoljni, to je to. Ja sam uvijek Pa rekla, ja nisam čovjeka u životu točno, možda jednog, eto dva. to je to uvijek, znači ne diramo nikog. Ne dirat, a jeste li... Pa 2 godine sjeko svaki dan uploadat klipove gdje nas dirate, čovječ. Se branili od Lutve. Jer ja ako se sjećam dobro ne sačekuše. Lutva sam, vi poveli još 2 djece i napali ga. I vi ste se tu branili, jel de? Dobro. Niti se suprotstavljamo nikom. Kad je... Svaki dan sjeko 2 godine se suprotstavljate. Samo što vam daje nekako da i ne postoji taj neko kome se svaki dan obratite, jebu mater. Pa suprotstavljati se morate, htjeli ne htjeli. Rekao njegov sin i taj iza vaza da ne može snimati. Eno viču, ljudi nisu iza vaza prozivili. To ti nije za vaza riječ, rekao, no čovjek kaže danas. Čuj, alaj vas treba zatvoriti, čovječ. Čovjek danas kaže u live kod Lutve, niko ti nije riječ za vaza rekao. Šta će on tebi govoriti, ba ne zna ni ko si? Fikret Hadžo, ja sam rekao u redu. Hamdija šta kako? Hamdija u redu, nema veze. Jest, Hamdija šta kako, riječ progovorio nije, rekao izvinite ljudi i otišao kući. I Safat Otahiru reče na putu, te kaže da snimim šta. Što ima veze? Ne možeš ti mene oskuditi koliko ću ja na drugoj strani dobiti. To vam je to. Ja ceko saopštavam da te uopšte ne oskuđujem, a saopštavam ti šta ćeš s druge strane dobiti. Svi pokušajte, ne bi li mi znaš... Saopštavam ti šta je druga strana, ko je, šta ćeš dobiti ovdje, ti samo šote. Ja kažem samo... Ko ti pa pokušava ne bi li vi došli? Gdje ćete vražu materijal 1000 puta rekao, nemojte dolaziti, nemojte sebi uništavati život. Što mi se ne sviđa od Hadžije, što nije fino, pošteno izišao i rekao, Hamdi... Ma možeš ti pričati šta hoćeš ba. Rekao vam sve, Hadžija, rekao ne može, halo, neću, čao. Hamdo, rep između noga i čao. Ja izvinite. Šta ću sam tebi izvinjavati, ti si došla u njegovu kuću ba. Ti si u njegovu kuću došla ba. Razligu jebote. Eto, žao mi je što ste prošli toliki put, umoran sam, ne mogu, ja bi tu čisto... Znaš šta? Pa da ste kaki ljudi, da ste spačni pa da vam izide i tako. Pa mi je rekao, pazi, tako se odnosiš prema normalnim ljudima, ja se izvinjavam, zaista, imao sam dug dan, umoran sam, malo se osjećam loše, molim vas, možemo sljedeći put. Tako se odnosiš prema normalnim ljudima. Jeste. A znaš kako se odnosiš prema vama? Sad ću kažem. A mrču pičku materinu! Ešhadu en la ilahe illallah, nemojte, molim vas, ovako na jat jabu psovati, jer imaju kategorije sad psu ovako. Vrlo jednostavno. Eto sad znaš, jebi ga. To je pošteno prihvatila, ali u redu. Nema veze, ja opet nikom ne zamjerim, ja sam ta Ma jok, brate, samo ti drugi video da praviš, Hadži. osoba koja nikad nikom u životu ne zamjerim. Ma nisi, brate. Pa brate, aj možete li se vi, koliko je izudina u toj tvojoj glavi? Koliko ih ima? 1, 2, 3, 5, 17. Hajde se bona, dogovorite. Koja od vas je u pravu, jebote? Ja opet kažem, ne može se Bela izbjeći. Može se Belaj izvjeć uvijek. Ja to ni govorit više neću. U životu. Samo je problem da li tražiš Belaj. Garantujem ti da ako traži probleme, on će ih naći. Apsolutno vam kažem, evo, mi koliko god nekad Belaj da izazoveš, na primjer, neko izaziva i da ga sputavaš... Stane baš, šta ti pričaš? Kakve su, Sajo, kako si misli mi dobro? Ja Kakve su ovo sad rečence? Bela izazivaš, pa ga sputavaš, koga sputavaš, zašto sputavaš? Nemojte se sekirati da ćete ja moći ja neki Bela je ovdje samo ga nećete moći zaobići ako ga šćednete. Ja tako neki Koliko god
se čovjek čuvao da ne dođe do tog problema, vjerujte da nekad eskalira, znači i pukne to. Zato vam kažem. Neće sve koje eskalirate samo u zatvor, odoste. Znaš ti kako se rješavaju problemi koji će eskalirati? Sakrčico moja! Prvo moraš imati ogromnu količinu samokontrole. Zatim kad Joj, mene sad malo udarne. vidiš da kreće nešto u belaj, okreneš se i odeš. Krajnje jednostavno. Okreneš se i odeš, čovječe. Izbjegao se belaj, nema frke, nema stresa, nema ničega. Sekunda posle. Tako se to radi. Ja imam da nismo ljudi od Belaja, niti imamo... Jeste. Vi ste samo Belaja sprovodili ovog vašeg postojanja na jabu. Ni prijet, pogotovo ne prijet, zbog čega bi neko... Brate, pazi, prijetili ste Amir da ćete pobiti familiju. Jeste, zaštitite me, molim vas. Anstatacanalna. Prijetili ste i meni, doću vam, pobiću vas. Prijetili ste to, prijetili ste Lutvi, prijetili ste ovome, prijetili ste onome. Nema, brate, kome niste prijetili. Ženo Božija, pa prestani se više uvjeravati u nešto što nije istina. Ima pravo svak da se snima za koga hoće. Njegov odabir, koga je izabrao da... Mi imamo po pravilima platforme pravo reagovat na to gdje hoćemo. Da se snima ili bilo šta, to je njegovo. I šta ti onda sad ovdje provodiš vrijeme razmišljajući i pričajući o tome? Možda mislim da je stvarno mislio da je on sad neka zvijezda, da je on popularan i tu. U odnosu na vas, svaki je popularan. Ja nisam u svom životu vidio da kanal ima 320-30 pregleda. Od tih 320-30 pregleda 5 je normalnih, ostalo, brate moj, glavobolja. Ja to nisam do sad vidio na YouTube. Ali dobro, braćo. Jednom sam rekla za takvog istog čovjeka, ko visoko leti nisko pada. Ti pričaš o... podsjetiš... Ja ću nisko letjeti, mene zaista zanima mapa GTA. Ja ću tako nisko letjeti, maturi bre. Na onu rečenicu skupim 50.000 pregleda dok prošetam dole niz ulicu. A sad ne možeš na 3 videa da skupiš 50.000 pregleda. Podsjetit ću te isto... Pa dobro, skupit ćemo i mi, maturi bre. Isto na tvoju rečenicu. Reklama sa tobom se plaća 1000 maraka. Dobro, to je staro, nećemo to sad kao relevant držati. Sad neće niko živ da radi reklame sa tobom, radi o nekim namještaj lepara, brate, ljudi propali, bankrot. Tako da molit ćete lijepo. Prestani uništavati poslovice. Vidjet ćeš sutra kada prestane. Odmah ću reći zbog čega, evo... Spusti taj prst dole, ja kad vidim ovako da čovjek maše prstom. O, taj prsteć, spusti dole prst, mamu ti poselamim. Imam nedoljivu potrebu da ga ščepam za onaj prst, da ga... Živce. Nanogica moja lijepi. Nanogice! Gdje je nanogica? Gdje je nanogica? Gdje je? Šta sam prodao ajne seri, oni su htjeli, ali kao nisu smele. Ima nanogicu. Ja, brate, ne znam nikoga ako ima nanogicu. Bratova, on je brzo se uzio, brzo pao, poludio, sad ću. Brate, ja sam tako padnuti dole nisko i mene tako padnutog nisko zanima detaljna mapa GTA 6. Maturbre. Jesi ti svjesna da pričaš čovjeku koji je 15 godina na ovoj sceni? Nema tako, zaokružit će se 13 godina, zaista, braću moja ovdje. I koji će vrlo vjerovatno upaliti live iz WC-a, imat će više ljudi u live-u nego vi. Pa dobro, ljudi bi pogledali da li ja prdučnim, kada serem, da li ne prdučnim, tako da to tačno, zaista. Mislim, glupo. Ne može bez mene disati, znači da on nema... Može disati bez tebe, ne može bez kisika. Hajde, oprobaj sutra da vidiš mogu li braći me disati ili ne mogu, probaj sa vadzom, jednim jebati, braća, konč, braća, jebu. Kemo, mrtvu. Mene, nije on ni njegova ona ženica ne bi imali šta da svom djecu. Prvo, molim te, nauči da se... Mi djetu svaki dan kupimo, zaista. A pokušavamo ovdje sabrati i vašem djetetu, zaista. Dragi moji predivni prijatelji, što na monetization kad te fans ukinu ste. Znači, da izgovaraš rečenice onako kako treba da je izgovaraš. Ali... Druga stvar, evo ja ću ti to demantirati.
Hajde sad bižba. Hajde bižim se krana. Neka zaradi. Baš sam jučer prošla ovaj kraj vašeg mjesta. A Fiza, kako si? Da vas radim na kafu, ako vidim kako mi je brati sjeka naš. Trebala si da vas trpam u septičku jamu da mi priliv budete. Evo lako. Da ti kažem ja nešto sad. Slušaj. Nema na ovom svijetu. Ja vjerujem da nema osobe koja bi povjerovala u to da ste vi htjeli se raditi tu. Znači, zamisli kad kažeš javno da ćeš ubiti negdje nekoga, doći, pobiti itd. Ima taj snimak i ti pokušaš ući na posjet čovjeka koji... Jebe mrtvu mater, odmah na licu mjesta. Mi se to rekla i... Mislim, šta bi se dogodilo? U tom momentu ne moram ti ni objašnjavati. I dođe policija i pitaju zašto isječeni dijelovi tijela oko kuće i šta ti znam. Ti kažeš zato jer su oni meni javno prijetili da će me ubiti. I došli su i pokušali su me ubiti. Napali su me. I nema čovjeka na ovom svijetu koji bi rekao Zamira da je osudio ga. Znači, samo odbrana. A i ti to znaš, jer toliko glupa nisi, niko nije toliko glup. Tako da molim te, prestani lagati sebe i nas. Joj, jesu ovo dosadno. Rekao, pošto ste vi rekli da ja ne smijem ni hodat, niti bilo šta, hajde rekao, neću onaj. Nismo to mi Zeko za tebe rekli, nego ti Ota svaki dan za mene to alaj vas treba zatvoriti. Znači, rekli ti da ne smiješ hodati ili bilo šta, i ti nama da dokažeš da smiješ hodat ili bilo šta, opet napraviš video u nakvoj Božijoj šumi. Jel te Derek otres? Na nakvom Božijem putu. Znam da je zaključan neko onaj u kuću, ne smije izaći, ako ma neću, hajde neko drugi put, ako možda se navrati maks. A da pišati unutar svoje zaključane kuće, broj se kačno. Ako na kafu da stati, vidim kako mi brat sesta. Tehnički, pošto ja znam da ti nisi ona osoba koja je sposobna to shvatiti. Tebi Hanifa nikako ne može biti sestra. Nikako. Jer ako uzmeš sad tehnikaliju u tome, ja mislim, izvin, to me ne može funkcionira malo bolesno. Ja sam svakako puknuta osoba. Ako je Amir tvoj brat, a Hanifa tvoja sestra, taj brak nije moguć zakonski. Samim time ti sebi javno ovdje, pred svima nama, pokazuješ kolika si budala. Mislim, ispadaš debil, ono, brate moj zadnji. Ali baš debil ispadaš. Kako možeš tako govoriti? Pošto smo mi na ratnoj nozi, rekao onaj, možda bi se brat malo smilovo, rekao ga me vidio, možda bi se i on prepolko koji ovi pojedini. Možda bi se on prepolko Hando kad je vidio Hadžiju. Kad mu izašao Hadžija, rekao mu, haj mrš mi zavlijeti malo smeće, haj mrš, kaže, pa mrš. Kad se nas vidio, znate, lako je preko tastature. Evo, ja ne koristim tastaturu da ti kažem mrš mi s live-a. Lako je psovat majku, dijete, Ja ti ništa toga i ne radim, a Amira znam i znam da je to izgovorio sam odbrani. Isključivo kao reakcija na nešto drugo. Neki ljudi psuju, tako na taj način izražavaju svoj bijes, neki dođu i polomete u komade. Šta ti je to dvoje draže? Ili ovo nešto, evo, nema koju niste uvredu. Evo, kažem, jučer sam isto dobila komentar iz Dina, ja se divim nakon ovoliko negativnih komentara, hita ili ovo svega. Ti si opet nasmijana, vesela, kuhaš, spremaš, hodaš ili... Jes, brate, vidjelo se veselje. Onaj video vratiš samo i vidiš kako ste vi veseli bili. Ma fascinantno jebote. To ljudi, znači nijedan negativan komentar mene ne može spustiti. A zbog čega me ne može spustiti? Jer se udaraš sa nečim žestokim i zato si uvijek hajko zmaj. Da, dok sam živa, evo sad kažem, bila sam jedno vrijeme odustala, neću snimat, prepustila ste, neću u vremenu, ovo ono, ali evo sad... Šta neću vremenu? Sad kažem, dok god budem živa i mognem vodat, ako ne mognem na nogama, dok budem puzala snimat ću za YouTube. A nije ti palo na pamet da možeš sjediti recimo i snimat za YouTube? Ili ti nećeš da bude... Nećeš, Seko, odoste u zatvor! Ješ foteljaš. Da vam pokažem da mi ne možete ništa, da jednostavno... Seko, samo da tkaj, ne možete ništa. Ja u svom životu nisam vidio osobu koja uporno govori svaki božji dan da ne može niko ništa. I stalno ponavlja ne može ti niko ništa. Da im ne može niko ništa. Bože sačuvaj. Ja nisam ona da vi mene odmah pugnete, da ja odmah padnem i Ti si tačno Ota. Ne.
boli me dupe. Ja ti kažem, ja bih volio da su tu još makar jedno 9 do 12 mjeseci. Dok razvijem kanal i budem se usmjerio ka drugom sadržaju. Jedno sam vrijeme željela da se tu sve nekako ukine i da nemam problema. Kad je to vrijeme bilo u ove 2 godine uploada? Kad? Tačno! Pa samo izmišlješ račun. Sam vidjela da ne pomaže tim ljudima jer ti ljudi nisu sposobni da sebi zaradi. Meni nije... Kako ću biti sposobni demonetizovan kanal, kako ću biti sposobni Fehim demonetizovan. Znači, pazi malo. Ti zarađuješ na YouTube i to je sasvim okej. A to što mi zarađujemo nije okej. Nije okej, gdje će biti okej, samo oni trebaju zarađivati. Žao, oni su invalidi 100%. Ne invalidi. Nemojte ovako invalide vrijeđat ljudi. Ja, boga mi nisam, ono znam za tebe. Da sad vrijeđam ljude sa invaliditetom, nemojte me pogrešno... Nećemo te pogrešno, samo nemojte ovako vrijeđat ljude sa invaliditetom. Ma ti si to uradila već kad si rekla da su autistična djeca kazna od Boga. Pa ne možeš, brate, više ljude uvrijediti. Šta, kako misliš još uvrijediti? Alaj vas, treba zatvariti. Ovi su mozgovni invalidi, oni nisu radom, oni su mozgom. Ma zapis u školi. Ovo Bog otac ne mora skontati. Kad imaš na nogice invaliditet u mozgu, to je teško, znaš, teško je to. Nemojte ovako vrijeđati ljude sa invaliditetom. Jel ti pričaš nekome, molim te, o mozgu? Ti? Teško je to isprat. I ovaj čelavica. Oj, čelavice, haj molim te da čujem. Grbavica što kaže, Ado na njoj. Grbavica. Grbavice! Rano ljuta! Jel matere ti to maksimum uvrede koji ste vi sposobni smisliti? Jeste. Čelavica, grbavica. Jeste. Osjećam se poniženo. I ja. Utakmica. Ja ti neću, pošto si rekla sam ja nekulturna, jesam Apsolutno nekulturna i totalno nepismena žena. Pa sam u životu, znaš. I što to ti, matere... Za kog si Boga sad ušutila kad pričaš o meni? Ešed la ilaha illa Allah je brat Golami na faru. Jebem li ti... Nemojte ovako psovati, zaista. Njušku ću ti odvaliti. Ešed la ilaha illa, di ćete ovako. Što si, brate, sad ušutila? Jeste li kako priča, jebote? Što si, pa, dreknio? Dereš se na nogicu, drekni da te čujem dobro, ba jeboga dan. Mora dovesti. Što sam prodajne srce. Slušaj, od skup traži na te. Ja volim odgovoriti, ja svojoj mami nisam šutila, niti bilo komi. Pa, ne... Ti si se ko svoje mame odrekla. Ne znam za mamu, ali znam za rahmetli babu ti, da vala i nisi nešto posebno bila dobra prema njemu. Njega si se isto odrekla. Bilo kome, znači nek se nađe to što vi pričate da sam ja svoju majku zaboravila, ne. Nisi zaboravila, nego se odrekla. Ne, brate, osim što je ne spominješ i što je se javno odrekla 2-3 puta. I kakve božje veze tvoja matera ima sa mnom? Nemojte ovako golamiti, u mene brat malo ljut. Mislim, ja znam kakve hoćeš veze da ima, ali ne može. Ćao. Znate preko čega je Zina svega prešla i mnogo puta... Grbavice! Rano ljuta! I pomogla halal bilo i babu rahmetli kad je umru, sve šta se izrešala. I kakve vražje veze? Pustili vi muziku nakon što je umro. Tvoja majka ima i babo sa mnom. Kako si ti skontala formulu da uknapuješ tvog rahmetli babu, majku i mene u istu rečenicu? Tomo, hvala ti za subscribe. Kako? Kako? Ne želim naravno da se to daje u javnost. Ali si se javno odrekla 2-3 puta. Ali pripustila sam vremenu i svoju majku i te ljude pored nje koji su je nahuktavali. Koju je nahuktavao na šta? Oni pomognu da vidi koliko su je prijatelji. Zbog toga sam odustala na neko vrijeme da vidim da li će biti pomaka, da li će se to popraviti. Jeste, ti sigurno, 100% pravo si. Da kažem, ja sam majka, 100% sam majka, Petro djece. Ja nisam stvarno vjerovao da si ti... Znaš da je majka tvoje djece, sam da se zna. 100% majka. Jebote, ja mislio onu djecu rodio neko drugi. Ja mislio donijela i naroda. Bogu, ali nikada svom djetu ne bi nažal učinila. A zato bi našim kad ih dođete pobiti sve po kući. Jok, osim što ćeš ga javno eksponirati.
i rizikovati da mu se ljudi i podsmijehuju i... Znači, voljela bi da me živu kopaju, nek da svoje dijete uvrijedim ili da nešto kažem. A našem volila vrijeđati, pobit sve po kući. Za koju godinu bit će i moja djevojčica ili sin oženjen ili luda. Ako Bog da, inšallah. Ti, stani bola, pa tvojoj djeci je sad 15-16 godina. Da ti imate unuke, znači nema... Ti planiraš imat unuke? Naš. Ne, ovo ne želim komentarisati. Pa već je rado svog unuka ili unuku za ruku. Međutim, kod... Ne znam, Boga mi, ali jer nemam unučadi, djeca su mi mala još. Mene u tom slučaju nije, ali eto, Bože moj, svaki zabere svoj život. Znate kad je neko... Stani, sačkaj, samo sam se sa brajbom, molim te napiši, dobit ćeš štrajk. I ti na nogi te zapatit ćete me svi, lako je biti manguta sturi. Nećete strajk, ne merete strajka ošnit, ako smiješ, haj sa mnom, brate, na izvi, ali sam treba s nožem znat, i to. Brate, ti možeš, Hamdo, ti možeš, brate moj, 58.000 strajkova slat. Postoji zakon koji se zove fair use. Masoni su čitavu noć sjedli, vikali hamda ga, daćeš nam kaj jedan zakon da se mora napadat narod po Bosni i Hercegovini. Džika je pa u Americi, kaj. To ti meni nešto puno i ne znači. Imaš ti papire u autorskim pravima. Do you have a fucking motherfucking documents, motherfucker? Molit ću lijepo da ih dostaviš. Motherfucker, fucking motherfucker. Poslije, 10 dana nakon što ti dobiješ obavještenje, imaš rok. Eto. Čovjek lakovjeran i lako ga ne govori. Tako je ispalo jučer isto sa hađom. Sad se, pa mi smo danas vidjeli kako je s hađajom ispalo. Razumije čovjek, nije u tom sredini. I on... Brate, nećemo mi tebe slušat kako je sa hađajom ispalo, nego ćemo hađaju slušat. Lik je vidio ko ste, lik je vidio šta ste. Samo ma rekao, kaže, haj odjebite u skokovima, mrš mi ispred kuće. Hajdi kaj je mrš u pičku, mat. Ma mrš mi ispred kuće, haj kaže. Gubi, sikter, haj kaže, razligu. Ja ne bi snimio video više poslije toga. On misli sad ako on njega snimao, bit će, zašto nisi stavio njegove podatke, evo da kažem, hajde da te pitam. Pa ljudi su stavili njegove podatke, nisu stavili svoje, ko što ste vi stavili svaki put. Zato, brate, niko nije čovjek došao da bi mu iko dao sadaku, to se čuva za vas. Zašto nisi nešto pomogao? Ne. Nego došli ste svi da snimite, ne bi Hamdo snimio, on nema veze. Svi? Niko Hamdo nije snimio. Kako tako ne iskoristiše priliku da Hamdu snime, oti što su Hamdu snimit došli. Izvini. Su snimili? Izvini, molim te, ludilo me u domu i to kako se... Ne interesuje me, nemoj više škripa. Nemoj tako da te ne interesuje domić moj. Ali ne mogu da čuje, to toliko od škripi idu. Pa ja moram biti mnogo odvratnije, arogantan nego što njima daje biti. I jebali nam POP! A ti nisi. Znači, svi mogu, ali ti ne možeš. Jebi ga. Svi su dobili komad te pitne, slatke, zvani pregledi. A ti više, lutko seko, nećeš odust u zatvor, šmali. A ti nisi. Jebi ga. Jebi ga, nemer. Što kaže Mija Khalifa, kako tog čovjeka mrzim! Otkud toliko mržnje u tebi, kurvetina? Wow. Nauljena kurvetina. Buraz, vidi da li ima izid sa prevodom da je nešto razumije ova kineski priča. Gorane, ne mora ovo niko na svijetu skontati. Ne moraš, brata, skontati ovo. Ne može.
Htio, ne htio. Nema skonto, brat. Nema šanse. Hvala ti, Bura, za 5 eura. Hajmo dalje. Hamdo je opet snimio video, bio je čak pripremio 20 ljudi novac i da dadne, nije sad sve u svemu. Koliko je para bio pripremio, molim te? Nije ljudi sve u novcu, treba biti Naravno što je u zlatu. Mislim, vama je novac, brate, religija. prvenstveno čovjek. Jer džabe tebi sav taj svoj novac koji imaš, možeš komodno da ga baciš ako se ne čovjek. Mi nemamo novca uopšte seko, zato što ja nemam monetizacije. Zato ti kažem, Ti pričaš nekome o nečovjeku. gradite svoje života, svoje kanale, svoje vrijeme trošite na pozitivne stvari. Evo ja Ovo je super pozitivno. Svijet objašnjavamo šta ne treba biti. sam danas odlučila da napravim video, neko će reći od svoje kuće, jesam naravno. Brate, vi ne smijete otići u grad nigdje, ba. Zadnjih 15 videa ste izbacili znakove Božije šume. Idem kroz put jer mi je doktor rekao da malo krećem se više, Da malo kroz put ideš, jel? da ne idemo stalno automobilom, da se malo, znate, možda je sportom, Jeste. što smo non stop u automobilu, sjedijeći položaj ili to, ali to nešto vidjet ću. Možda ima i ležećeg, šta ja znam. Tako, dragi moji, vidjet ćemo kod doktora rezultati kako će šta biti, tu sam opravdanje Sad će biti skolioza, brate, kod nje. digla za onu moju djevojku koja se ne školuje i koja ne ide u školu. Pa nije išla 15 dana u školu. Tako da imate šta još pričajte ljudi što više, to je bolje, za mene bolje. Ja i vi ćemo ovdje pričati je za nju bolje da saberemo braću i mume, zaista. Jeste, vidio sam ja kako je bolje za vas. Pa te evo Hamdi ovdje ušao čovjek u chat da nam kaže da će biti štrajk, šta li već. Nisi trebao tako ulazit na muča vikat da će strajk kad neće. Jer dižete mi rejting. Vidim, pa da dođe čovjek ovdje tvoj, ono malo, polovina čovjeka, četvrtina muža, četvrtina muškarca, dođe ovdje da spašava, kaže, bit će štrajk ovo. Samo skemlicu, braćo, skemlicu, jednu ponedjeljku ne biku oskurvaku. Ono, što će biti štrajk ako vam godi jebut? A ja ne bi ni znala da sam živa dok vi mene ne spomenete, ovakva si, onakva si. Slušaj, imam ideju. Aj probaj ovako. Da mi vidimo jesi ti živa. Aj probaj držat dah 2 sata. Jo, ja pušim kutiju 2 na dana, mogu 4 minute. Aj, bratar. Vidimo što ti dogod, jesi li živa ili nisi? Ne bi se žene moje minjela za vas, niti za vas, niti za vaše ljude. Samo što ću vam reći svješte svoje. Niti postoje okolnosti i mogućnosti na multiverzumima za takvo nešto. Ja ne znam što ti to uopšte Ćiro ispominješ. Ja ću ti samo reći da ti nosi... Hajde da ti je jako nudio, ja neki kurete više mi Jasmina, more, ako hoće ovako ne bit kurva i to, a nije ti. Ti si već, to tebi nema pomoć. Crno konstantno zadnjih mjesec dana. Ti ljude nek ne prdaj, a ti žene bolje idite nešto radite, kuhajte tom svom čovjeku da ne dolazi. Nemoj tako savjetovat moju ženu, šta da radi, obratila ti se nije. Gladan sa posla ili da ne dočeka. Brate, o čemu ti pričaš? Šta ti pričaš? Tako je prazno kuć. Žene moje lijepe, dragi, hvala vam vi što me pratite. Koga mi ima i muškarac da kažem hvala i vama, imam doista i muške i ženske publike koja nas prati na ovom Hamdinom kanalu. Nemaš seko, imaš Fehma Šugu zvanog Laloka, imaš Damira Kanafu što nikad Kanafu crnu nije dostavio pa da bračar položi za crni pojas. Imaš Admiru, imaš Sabinu, imaš RS našu lijepu, imaš Jasminku Fehimovu taboreta. Jeste, sve to super divno, krasno. Nego, brate, ja tebe ovako kad gleda, ti mene više posjećaš na muškarca svojom prostitucijom, neko na ženu. Hvala vam od svih srca, evo danas sam podijelila video sa vama, nadam se da će vam se svidjeti. U drugom videu, ne znam da li će biti kuhanje, vidjet ćete vi, živim izrabila se. Dragi moji... Allahu dragi. Joj, brate, vidio vaza 146.000 pregleda. A mogo se ti, Ham, dobiti, ali ne mere. Dragi moji ljudi, ovo, dragi Bog, ne more provaliti. Dragi moji ljudi, jebem ti Bakirovu Jasminu i laku noć.